minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarakalladzi wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal 'aliyyul 'azim. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sipunanna kotomak bicara amat yang baru sekalian. Iya roon na tawi kumati dua narampir ke dalam na korang, tapi dua narampir di dalam na agamata, tapi situngan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem. Makanya tu kung kataw mati ni japurat tanah katalu yang matutoy baca minha khalaqnakum. Ipodangi makada pulok kokotanay ipanchaji wa fiha nu'idukum kokotanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatokko ko pe mapulok kotanay. Jadi rotuan tanay apoleangan onrol lisu si bawa matu ipatokko mitay pulok ko nayakia iroki buru'e angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe babu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teh kumati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih no nappapaja. Nappatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit. Itu alam kubur bukan alam akhirat. Iya ro alam akhirat, iya panauba narek kupure kama lino. Selama de na kama lino, alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga na tajang nomor sidi na tajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua na tajangi amalakna purai na piga ukulino riwatun na tuo, itulah yang amal jariah. Amalak malari. Naiya rupa-rupanya sangi amalak malari, mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan, atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanrena apalan.
Cuma ia ko pihak desa enarampi nabita, mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Yasanya mapasolowebu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak ia ko napaki tay mak jenne lolongan i apalang. Iya ron nak jenne napaki mas sampaja lolongan siki apalang. Napaki mengaji napaki mas sikiri lolongan i apalang. Iro pure napaki tay mak jenne wae iro miti okotane ninong i bere-bere ninong yolo-kolo makya palang. No yuk kotane kemudian dihisap oleh tumbuhan makya palang. Mabuay iro tanang-tanang makya palang. Nasisa miyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Ia ku pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, we miyare gaan re patapulu miya sona batasan na nacapu o kuwatan na kasi dito ku purenan re warang parata. Ia ku pakaian salama na pake, ia tutay pakaian ni malulungan ni apala na rekodeche na pigaw. Ia na to nakada khairul mal ar-rijalun solid. Si kanja-kanja na waramparan na reko tau madeche pake. Nasama din na mungkin napake untuk menjaga. Makanya upasan ni apa ia tiya sange amal apa bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabahi na letei pamase selama kita tu. Yang kedua lete syafaat. Nasaba ia kay rumalanda ilan lungi di surga. Ia ko tau pandi tapat tareka tanya surga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma ia suruga hadiah ya lengi to ya masih ya. Nama kira. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawan di taman suruga. Apa itu suruga hadiah mi pak. Dua mi pas sabaran. Nomor si di kotanya jalur pamase. Pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko surimun rin tau matu. Maka dia nabi tatanya umatku ya pong. Ya maka dia pong Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tahu mata kesuruh rin maka dia pun Allah Ta'ala dia bisa ya Muhammad. Maka dia nabi tak umatku pun. Maka dia pun Allah Ta'ala maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ya sengilit yang lalat tama surga dua tu lalana. Syafaat si bawa pamasih. Ya na tu ampai tau pandrite tungkat melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palari ada lalu tu kutimun na maka da ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi ini mi po wakatai waridaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan nasabak dia na mungkin suku ya pak kasibeng jamay sampaya ya to na cinampa ya to na mapunco bacaan ya to na sigaru-garu palingerang di sakadaga ro yanre sebelum masampajang de to garo na puri paujate na patolo masampajang malampi bacaan mangi liwat cai kadang begitu jadi tolo mi masusah. Milau doang kita ya meniru batu ditaja Rabbana atina pak ya baca Rabbana atina pajatuh itu. Kadang jadi ilau dong kopong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari na manca dilite pamasuk. Namun mabicu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina tu ampai angka makunray salah asumadak kami na pinong na jami ng kopong Allah Ta'ala tang suruga. Magay atogang ngirita maka na aso mineway. Tapi magay, okiro na sila kang nalamak pamasena po nga Ta'ala. Yaji aja ta capa iya nung mabicu nasababad di jaji okito monro pamasena po nga Ta'ala. Aja to tabangga na rin po anong maraja, aja kamo ya pasulag. Apa iya tibalisi, iya ko ibadah di kacaw, di gagatana si jak kamo okolino de na puno nung risuyo. Sisa buitaw makasibig ko lagi pamulangi dia gaga malaika mo lekale na sabar ni pendre ko lagi maduwe. Sisa buitaw makasibig ko lagi maduwe dia gaga malaika mo lekale matagod mendre ko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke lagi ketujuh. Ya tibalisi sitongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis. Asalnya itu Azazil. Punggawana sinin na malaika. Azazil azanna tu. Ila na man itu niya sang iblis. Ya dia lalu taling niya sang anak ta Azazil. Iya, asan na ibelisi ito. Iya. Kaya katukuloki yung pandang ang katupak balu roti. Roti malos. Tanya to Azazil, pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulan na, tapi nalaga ni Azazil maniwita. Iya.
Jadi itu situnganna malaikat yang hebat dalam ibadah, tapi suruh sujud watunay pancaji Nabi Adam dena melo. Agan na magi nasabak kasombongan. Jadi aja takkan dapat kasiyang iya tu pasui ibalisi oleh suruga oleh di pamasena po ngalatala kasombongan. Iya rumalan na ijagay na sabak iya marajing namustas Pak Bu. Kesombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan. Iya. Iya ko to mapat di me mato mariawa me madito to sombong pa to makan to manume mangi kasi. Iya tu tahu bahaya tahu sugi pamulangin si batau bunga angkai jabatan lah, koi bahaya laga. Mendari titila lang yanola tu. Tapi dia tu gago ko penra di. Insyaallah. Aja gaga, aja tabur rongi. Dia gaga wadi bangga kang ko le. Nama pamula yasi cari pamanam itu la tu yaw. Ko uluy ang katay na uluy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay ingat meman ni. Do chiling kato tayo na, isi ang kato, no ilayawa kali pa ang kato, pusi ang kato, yawana tayo naman ni. Cepat na kanukwi tayo manam ni. De gagay, nato nang kamana carepa na supaya mainga ki, maka na dito gagataw mapachito ng yolo na kong alakaan. Makanya na to ampay makada inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da po ang alata alataw malo ni sueto ba si bawa taw napuji pacini bi alena. Yaro napuji 2 tahun napuji ada po Allah taala tau malaulisu toba. Dena kada inna Allah yuhibbut taibin. Napuji po Allah taala tau cicangnya toba de. Maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu. Pak kami matutia sa dosa langganan. Iya. Kami tiya sa dosa langganan Pak. Mak gosip nasa sepuluh. Pura situ matu, mak gosip sih, Allah, madosa sila 10. Iya rasa dosa langganan. Engkau betul. Iya, engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Engkau Pak, pasti ada. Dia gak tahu, engkau tahu dosa nama lupa, engkau tahu dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napuji po Allah taala tau disimata angket pacingi alena. Ia tu ampai Pak, 2 tu agaga ko takkalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar. Mape paci tu. Tapi ia ro pacingi ko istighfar, dena tak desisa dosa tatutu. Istighfar. Menutup yang nampak. Pada ko to maroki na sala, ko kartasa malaki tipex, nampai tipex. Dena tak de hurupu kamoy laitong ko mi pade ko lay che tip X namanya tapi angka tu pasusu kaya pasusu al afu makanya ko ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anna. Yang kedua ko to masembahang Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsuqni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sampajangnya palaga dosa. Ina tu dah kada nabi te ko melo lo masampajang umak ko nali po Allah taala dosana napatanan ko sa lingkaran si bakulun na. Iya ko roko si bawa ko suju tak den na iya tu dosa pada tak den na dong polir takin na jui. Ida tu ampai 2 mitu gerak alala sampaja pakai kalimat subhana. Iya mi ko to roko si bato suju. Mape pacing iya tu. Ida tu ampai mata anak tu papinat dingi ko minita mo ko tama ni batu sampajang mata anak tu papinat dingi. Ida tu pura nama beresal lawe malingas sa di samanang kalaga resese na tau pasampajang ni mangge. Iya ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Saya ganti dulu. Yang bagus. Satu baik. Jadi makiro Pak buat. Jadi itu sampajangnya palega tapi makadai nabita penting. Makadai nabita angka dosa di nalega sampajang perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai nabita napasipulong po ng Allah Ta'ala laupi mak juma umakku napa nalega. Yan tu ampay sampajang juma palega dosa na si minggu iya makun ray di na nalolongan ya Pak di naloma juma.
Padahal dito gagamat yan ni makunri lo majuma alin na to niya din na melaw. Iya tu sampajat juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makunri ko majuma pasel sampajat lo rumah to. Demi na wajib lo majuma. Tapi ya ko masampajan ni mancaji wajib sampajan na. Tabahang ya? Si salah itu hukumnya berangkat menunaikan sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan sholatnya. Tapi yang makun raya tidak wajib. Tapi yang naloma Jumat makun raya nalolongan ya roh barakatnya Jumat. Dan tidak usah mengulang sholatnya dengan sholat duhur, tidak usah. Itu sudah sah sholat Jumatnya. Tapi makurang, mereka mau ke kampung yang tahu-tahu iya, makurang. Padahal angka mau masih uruntuk ke sidrap. May kaya jamaah nung kanun lemilong ka 40 makunray tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu situ kan apa susudose dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas susudose itu. Iya. Jadi ko pala gano sa nasabakan iya di ko tomelo salama pa buka dua mi ko gamay to. Pertama usahakan ina matana ide cita niya jata ya moro na mo si sala cidi ni ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni makiro jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya ko de na susudosa matamba pahala makiro itu sampajangnya kan na susudosa na tambay pahala ya ko to mangaji itambay pahala masikiri itambay pahala istighfar ki itu tu idosa jadi yang itu bawang. Nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi. Tahu makka malak madecing. Napa na pauja pada narupa tahu. Pada ya tu tahu bawai kompe-kompe nalisariwe. Kanto-kanto nalisariwe tapi nasaboi. Ya ko na mapaujasi pada narupa tahu tasabo si. Jadi nabicang ya kompe makomoro matu naracapu sana. Yan na totoo, makada nabita, sila da sapa, ya malak na kusurimundri, tapi dia gagana runtuk. Yan na mega makoko, mamula, masalah. Nasaba, iya dosa yung makoko, yan na ko na hape, wala ipaw. Mananungan. Iya biasa, te kumagosip, yan nineway si bawa mangkalinga, ya makoko, de, namukuluar na gano'n dito, ninisa te ka magosip yan, tapi dito gatopin ramakoro di. May gatuman rasa gitu, Iya. Sisa bumotaw manontong. Yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis na nabita, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Yan na masuk nabita tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul na nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu, magi ng katulimo pitang. Yan naman ko koy. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian, makadakaon na, iya kumati tau umuro nang itu letuk, na kia amala na di pada tatutu tu. Nasaba dia tu napaja malolongang, matero, sinin na amala pura na napigaw, makumana tu. Nang katutulitame tu. Masigi pure na sumba non rite masampajan inati ang pau-pau makada aja na jita mamuci di masigi iya komega di tatatala iya sumba gatta aja na nakada makibosi di masigi kecuali ko tu kampung di metoga masigi iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na ta bago masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi. Siya kaya kan atau masampajan. Nulay ka pada kok bagong masigi cidi. Padahal kan na jamaah na. Tidak mungkin. Tasapa ni karakay ka masigi maroa. May ka jamaah na. Napay ruta bantu. Talyang yambala. Uko tidi ki wajah ilampun na. Manasa. Namagatiga. Napahalanan yung kumaribila. Tau mabiri jamaah. Yung ko bagong masigi na pukate. Misi mo doja tama bekoni. Si Pak Dua itu. Nama-nama yung roba ya. Pada minggu to makaroba. Maka na malisapi ta 500 juta. Tahu rogi ya tu. Ano ya tu sapinya ta 25 juta sapi balihe. Nama ka na raja tu 25 juta. Tapi pagan na 10. Daripada 500 juta malihangi cidi.
Naganay bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kaya kami ka bulu-bulun na ko sa puloy sapi na niya ko chindi. Nanay ka Jadi, iya sangnya makamala to machatopa. Machatopi. Yan na din na to ya guru to iya sangnya makamala ay madodo to ti lolongange. Pada ro makada meki mega palata. Peko carana isakpa makada kiga amala cicang ni ijama na din na papahalana. Makada mega to ni kosok na pada mega kosok na. Misalnya kulangnya. Ang kapasantren pa kapala korang ni bagong. Na meto kilo umrah. Kaya ipala yolo. Iya lo pesantren kita bangun. Aja na tala umrah. Pura ni pole umrah cicang aja na tajo kamondrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah, angka makada wajib itu umrah. Dia nak kada dia yang mana na tu makada sunnah, angka to pandrita makada wajib. Tapi hanya sekali. Ya ko pole ni cicang aja na talo lisu. Nang kada pesantren pakai pelak korangan kana maka pelak dia na mampu. Ya na rota bantu. Masak mana na patapulo tu tau isuruh jalo ita masuruh ke masak mana dia na jalo kina ini bantu. Nama kiro. Nama nama igare. Nanya ko idi lo umrah na dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia na tambahan na mati kita lihat itu sisa bumi tak tercatat. Dia na mungkin kita tambah. Tapi ya ko tapaki mak bangun pesantren. Tapatano ko masigi. Tabante na na makapala maga pa bu. Salamat tu ya tu anak ko manci guru pangaji binale na pakapala asya anak masabu anak na pakapala de na paja tamas torang pahalata mati ni kanyo ko ki guru taselang ina rasa nabita angka umma ko matu taselang mite amala na nasabali ng kanajamay nanya kia de na paja to ditama pahalana uli kendroy nasabali na pamulay si de deceng nasabari na lebang itu deceng iya ko meki salama na magampaje pa ko de na ko kusona Lauki umrah, macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasya. Tanali putar-putar, masambo. So langsung natin ito masya sa dito ko matawa pa ito. Ini. Coba ka rin naman ini. Malak ka talalong ang tawaga. Kama ko meron ya, magampa pa. Kali-kali na ko ibadah may pigaw, capa na irita. Malak kay sapa. Atau kita mencari yang lainnya. Ya kok amal mau tersapa, sapa imege pahalana. Nama kiro, pada menje kok gatau mak bagi-bagi, maka dawaga nak bagi tekoro, nak bagi tekoro kada iba koro plastik nak bagi tekoro yo po corona sang motor lagi lo kiro, dega mondor lo kutu lari plastik. Capu ke tu motor ina perle lo ke plastik. Kau tahu maca, makko mati itu dalam ibadah. Mai gatu ibadah Pak Makoro. Ta maki bersigi nak batau aja juta sampai sunnah. Namo maniro sampajang jama-jama makakanja ijama aja jatuh sampajang bali bang. Nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajan Cina yalengi syafaat. Tapi makade na bita di gini kita mangkalingai bange na bali bitu bange na panabaca pak dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usuri monri. Na bita makada jadi aja jatuh sampaja sunnah. Namo mani makanja namo macanani mangaji na batawe tutu korata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an. Tapi ya kau bangi tahu tuti koran ni jolo tabali di bangi napaki mengaji ko meki pataro ngaji ngata magai angka yasan cerdas dalam beribadah ni angka tu tahu Pak biasa mi paha biasa mi tadi dia nang kaniri ta masumbang dia nang kaniri ta yanu masumbang oh tapi makai gapalan na sumbangan na magai nasaba nasubui amalakna Pak angka tu tahu Deni Palete Pak saya dapatkan dalam hadis itu. Dia nalete ko siratal mustaqim. Nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala lo pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dia nak beli itu to pada tempat tareka maka dia to mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Dia mu antar ko pada masyar na pasama napai malala lo pada masyar ni jemput. Kega maka dia nabi te ya ko engkau umak ko masidak kada dia ni sangini gatau na sidakai. Tahu sidakai dia tahu ni sangi makadani ga sidakai iya na tu tahu matu dia panalato pada masa ni jemput dibawa ke ila rafiqil ala biasa mungkin masubak dia tisang ini kata tersumbat semua iya tersapa ya lo maka mau tu gampang sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe sampai mencawe iya ada pondok pesantren kali ini sang anak kurang guru na mirisang kali pungi bani guru na angka gana ayati mo ko tu makapala
Angka gana pakirmis yung kuto masikola ko makadi angka. Siya ka pagkamajana si ulang. Siko, tabi, aja na tapodang asan na, jato na tapasirunto ka, ataw na hiya pa wajarang ipagkamajana si ulang. Ito na ako to. Aja tapodang yung makadi wajarang. Aja na tapodang yung sata, tataras perkabawan. Yan na riyasat, taw mas sumbang, yung denis sang iniga taw na sumbang, taw isumbang, yung detonis sang makadi sumbang. Salasay mati ito na masikola si runto ko palawang ngide ng kadis sang makadaya di sa bantu ka batu ko masikola. Idi dito niris sa makadaya di sa bantu yan na. Yo po ko ipampe ng ilanso nga nanae. Na ito si runto makadaya mo ita di chikiditan niya iya. Muba dito. Muba. Ni tinana barhasi ro iya mo to biasa mani ro iya na to nasa bari na. Ano pamuba ito. Tapi ako di niris sang di gagapulok. Yan naronasan na dito tao masidakay. Di nisang ini ka tao nasidakay. Tao isidakay dito nisang. Di nalok ko para masyar sipul nga ito nasa nabita. Napay may lolok ko ron na yuli. Yan ko na pasipulo nga na. Yatingin na panaling ang palo. Napay suting ibalender mo pa yato. Ya ko dito le pakiro makare de gagaya de ya ule mulai yero ya ko dito le mulai ang kamo palalan na ang kato pasidak ka na sa nabita po nga latala mo kuroy ale na parewa isa de na bilang na parewa kang kega rahasya ya kung kataw milaw sumbangan tali bani ko chingon ra dita tali bani ko cipat tidu ita kada tane ka go chinalo ni tala ka ko tulalang ale na siya menala Maraji memang. Tapi iya ni rolala dena antri tahu ya pak? Dena antri ko ya ro. Apa iya kiya tu megay na jama tay antri ki? Iya. Yung katulala dena antri tahu ya? Betungan na yalemeto jalur khusus nasaba sisa mo tahu dale kong kacidi. Makiro. Ya jadi na meta matajam. Pada rumah kena bita ya dah huluna jannata salam ego tama suruh ke salama. Dia mu antari pada kalau ko pasai na dia na sopasa namu me ko lari. Iya itu na paguro nga nabita wala ide cito mapeja lokori ko nang kataw masike basa ko. Iya. Upi di bali bola ko masike makalan to siya kaperang. Sisile mo to aja layolo. Iya baran na chaunasan. Iya. Yang kedua oto ko makasiwa di batu mamana-mana tinro na tahu itu sampai tahajud. Namun nun rakam. Maraji itu jangan raja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendah atau makin rendah aja umpodang bali bola tama cicil motor di palepai. Maraji itu ya loh. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tule maka dia ya ule mulai ya tu pas saja itu ibadah Pak Bu. Dia itu gaga tau mulai pas suku manang. Makanja sampai sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau de tu gaga pasuku sisang ang kataw ya ko isuri masumba maka sija tapi ko isuri sampai sunnah maka kundu nasa ya tu lagi sampai perlusa disipan rasa rasa iya engka ang kataw ko isuri mapuasa magala pokok na puasa sa ding kami sa ayamul bit na jabamanang nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya to terus kido na tulipaw jay balibolana pada papuasa ya jadi dito to gagataw suku sisang iya na to nabita nilaw ko po nga latara aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibada na baran na mato na jamong mako na di salama makito jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh kecapan sampai jasuna duha enggak tuh napa nabita istiqomah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis qudsi ya kon na rakaat na po Allah taala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu pak duha ya jadi makom itu pasidak ka mako to angka to ipatama suruga dedi pada sa ipatama pasidak ka ya angka to sampai jas sunnah o ko salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kanata kapuici dia na tutapan nandunga betul kan aja mo ta paturan nu sisa makanya ni ko megay-gay. Maka na baran na wala na sa salama. Ka makiro. Iya Pak, tapi dito to gataw suku sisang de gagay kakama ta tarunto makanwe ano din ang kanunto masuma chocho ni din ang kanasidak ka. Tapi ako sikiri sampai tahajud din ang kanalpa. Iya. Jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk elementi kecenderungan kasih dia tahu. Iya. Untuk memiliki satu ibadah khusus.
Ya na tunakala angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuy di. Iya. Iya maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk akan dileto ni ha. Udah gagat isa ta sumbangan. Iya. Tilaw do ang ato niya pada terupa tau. Iya. Tapi cidi bau-bau aja lalu ta maseke. Apa iya tu tahu maseke ni sisa kasi karena. Pa namo to seke cacaton. Iya. Teka. Yan ang maseke tayo pa mapunjo sunga. Napa ni malampe rampe-rampe jana tahu pura di lemak tahu pa naloki buru teh masyarakat buru na teh nabaca sana nasa kan di pa biasa tahu padahal buru di buku-buku na aja lalu ta maseke. Yan tu nakala nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit komeloki na masiko ng Allah Ta'ala. Aja ta maseke. Dito itu nakala ya lepi agaga tayo niya sa tayo mabasa de. Namu mabasa mi meway ada tahu mi cawa-cawa beru ilaw dong iya siya sa to mabasa. Namu po totally nga gagate ko tulis sula mi matata dito namanya mo papinadi na tawo. Wa angka tawo ya makomo dito tawo pa ya ko chicha mo pilaw gagana. Makara mo patuye tala mo ya ko ganna ya kadua bakara ni kasiro ko ganna ya katalo bakara di obe. Ya ko pagkapanilaw gagana makara di iya sih. Jadi itu mangingi matuto tahu tapi abas sakit ia tu tahu mabasa Pak Legaga lai pojo ko po Allah Ta'ala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranaka lai pojo ko pada narupa tahu ia tu tahu mabasa napanya tu tahu mabasa Pak dia namanya hisap dia namanya hisap na iya tahu malapa yatim na iya dia namanya hisap na tu ya usahakan yan tu naman ko tahu malomo insyaallah iya ya tiasa ng pasida kadito na kadadui pa o makada sadakaya ni ko makada impact warang para pa to. Yaji na mo to logi masigi etawe. Pasidak ka na to watakale ni cawa-cawa mi lo ko padata rupa tao. Mi cawa-cawa marano yan na tiyasag pasidak ka tabas sumo ka piahi kala ka sadaka na sadabita. Ilaw do nga padata rupa tao pasidak ka. Makanya pasang ni ajalalo talong payar kumeki matinro papasan na labita. Ilaw do nga isinin na salangarone salamakunra ito matapa rone to matapa makunra ito nanya sinin na matemi disunahkan itu kotoliuna dibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo yaro kumeki matinro ha aga jipe tabaca Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatalu kulong seberabil falak kulong seberabil nas kemudian ayat kursi ya kupura yero ya berungang ilo ko pala limay napaya sapungo ko atakalewi ya narunasa nabi taman di ayat supaya kung kaanuwa di makasola dia natamo ko atakalewi dini yang dicuy ya berungang mi ya napaya sapungo ko atakalewi pada mo ko to milaw do tunay tutu Fatihah makadaki di barakatil Fatihah ya romatu taisoy ya kupura ni tabaca patehe taiso itama tilawi naman caji pak buruk kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yan na tu ampay ko do atolak bala dini pangulok ka level 5 ipak boko ya kuy baca ni Allahumma dafa'annal bala ipanguloyolo ni 5 Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napay ba rabbana atina ibali nila ko lewe magay makadelen pangulute mantasabi aja mo bawa lokki alimo balae yato ampay ko pure kuno tawe di niya 10 ngalyo ko pala 5 ko rupiah pa mo bega tahu tu pak namo bala nanti manatulok ko alena itu sebenarnya disunahkan itu ikut milaw dong do tolak bala iya imar dioloy na isang may kamu pa 2 mo talo masigi urunto akadua milodong yolo doa umum doa keselamatan doa gasana doa selamat pura ya romatu baca sikirina iya tu cepat na suratul Baqarah napa si milodong tolak bala na yero makoko imang na mo milodong ya kapatat dito ni sesa de na nilodong ali dato kam ni nilodong padahal iya tu dah renut tau matewe ko tau tuwe pak dong itu naradong ko ini pak dong tu makanya bija-bija nak lena almarhumah upasani taki buarani wakka pak tamatata
manya mamoto abo. Dito tita banyo ko rumah kada ko tasi di kampo tonri makadaga na butuh ka tawo ko. Ano di tu makanya tu ya kibuwa waka pa. Ya tu jadang imang. Apa dia tu gaga masigi di gayman na. Napan tata tu diyan kayman ako masampajang. Iyo po ko jama madari mo tatding. Yan ang kasud jadang imang. Titaro ko tonro imang tata. Ya ko makadori gambala de gaga lapisan bawa na sa mihrab na imang talian yang bala itu malaba-laba cek di pondre we na panatari sud jadaya se na. Mana sama lolongan mata ko apa tata tulinon imang itu. Iya. Iya ko tanya ya ro makorona makada sumur bor atau listrik pak itu napake tayo mangaji napake tayo masampaja iya tu manaray imon ripi itu pala imon ripi iya nanti ampai madari upo kumakade ko kasumbangan din naman sa bagong nga bani manara iya kung kapabuto masumbang nga bagong ni pala iya aja na patami masigi iya jadi ko kapabuto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay panatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itarima sumbangan na pabutuan apa nasa yan de mo tarima ito na pake boto na panipili may gadusa mo pa garagaray ko na na batungan na garagaray ko de mo alay di na nabotoran nang kanang palabay tapi ako ulama matika de meto na tarima ako muista ni masala mo tarima mo pitakulay pasitate ang kami makade komentari may ako rayo patag ko lala masigi bagong batay safety tank ako na ro pake bagong WC ko na ro pake aja nung patay lalang ay ang kapake yaro jadi madupa-dupa tu pendapat na to pandita tapi ako meki matika aja tatarima sumanga langsung barko din nataki bua atau cilengang suro ni kada ko meki masumba patambanya ko cilengang aman ni panitia itu pai kita na imato kada pulike gayo kada bisa ko cilengang wala selesai ni itu Di na may kapakutanan. Yung pukunis sa ngimaka na pabuto, itu balega, lepas ipape, ngopi, mati itu. Itu jadi waktu itu Pak. Jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu. Jadi tapi upasangi, maka daka ona usahakan nangka amal jadi atas salah. Aja na bija-bija mani, jadi tuwa mo pamakukuha. Aja na bija-bija tamala na taranong. Ang kapasan na tomatay rio lumaka na. Iya ko bija-bija mo moranong nga buta chiwali ko. Tauleng nga moranong nga buta rapa ko. Sa mga pagkapat, ang kalinga biasa Rodi. Aga mana na ko bija-bija moranong nga buta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija moranong nga buta chiwali ko. Nasama iya bija mo, yang penting makibwa ideceng, ang kamo deceng mo lolongang. Masampajan niya anak mo, ang kamo mo lolongang syafaat pahala. Yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito motor na, malulungan ito. Tapi iya ko din nasumbang ito motor na, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalulungan ito motor syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito motor nilo. Pwede mega bija-bija, pwede maupa, nasama magay, mega transfer pahala. Yan na ito yan, pwede usapaka ito doktor yung makada dua na cukup ayaja. Pwede yung may kumilaw bijaji. Aga na po dua miyaki ko na cidigimping. Aga may taranong. Iya, betul kan na, kak, pegay ini. Ang kami tulalan na nasa tau pandrita, makadaya na de mu hake kaiwi, de tu mapunay wiwi jamu pa. Taragalay mo pi. Yan to ampay nang kaanana jaji, ang kaanana jaji. Namo de na ganna si Minggu jajin na namate, aki kaiwi. Itu masanda pa yang masih masyhur. Doon nga sobi jajin na namate, aki kaiwi. Ang kalalo makada yang penting pura itu hakikai artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 bulan na natako alawang berarti pura itu anak hakikai alengi asam ia kode pa naman sa dalam fikih ia kode naman sa makada arwane ga makunray makalarikan ka laki-laki jadi kung kajanin de pa na bantu tau de pa diri sa makada arwane ga betungan na mabantu ni tapi diri sa kada arwane ga tau makunray makakasih nama laki-laki itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mata ko surimondri. Iya loh. Jadi usahakan nih taling yasam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakika lalo ki. Pak mega to icera lutu mi. Bisa-bisa icera lutu mano mi gerera ni. Iya. Bato-bato tatulo kasi mega dia na mampu. Waktu menyingkiri maka dan itu cera lutu de lalo je nagere manuel lali na minate ba
Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Ay saping na palama imanta sapi wanding. Pi itu bembe angkat na ko si sapi. E ko makadaya besa kay saping ipake asan ya tu. Kana ulama fikih palabay. Ayan ko manu de. Tahakikay niya leta na makamo tu gampay ako mapabuting ng maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to. Demi aja na tetap ulo na. 50 di tahun umur na aja to na takokoge pa ikaparikaloba pa dumego yung koko. Iya dito. Cukup apa ya to kumaka dete akika pa apa ang kalalo maka 5 matapa ulo yalengi asang igirirang olo-kolo kemudian dihitan lay sunnah di pitung ngaso jajin na to dianjurkan juga dihitan cuma dia pengen rule di palaba padahal itu semua kasih nama potong rambutnya itapai gondolo itu idega gise sa ulo na namo silang panasan nabita habiskan na pamutimba siaga tanana aliangi ulawa makoro tanana napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah dia napakasiri ko kutangan masyarakat yo pwede yan to mahakika tapay Pak Bulawa kan anak dia ditimbang ali nami Pak Bulawa ngapak nene nama kasijak malin ulawa ngapo na padahal dia mah di situ kan anak Pak Bulawa tu kedendapi 10 di tahun umur na solangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi itu na solangi darahnya itu ampai makun raya wadi mak Bulawa ngarone ada wadi ngapa arone beda na haid. Gitu situ kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibor ni wakapa wija-wijat tak tu idi makokoy akibu ami meni sebelum mati. Masak mana di meligalu makalong darah pagimpang masak mana di kata wakap-wakap kung kagalu ta kutu si di heto panabannya nak ta kadang kutu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gagak bagi ya ro meka wakap-wakap itu penting apa ya ko nak terano ngai ya ko mapahang agama cucu ni pada anak na almarhume na pahamo agama manyamang mengadakan ni taksia mengadakan menyamang mo ko bija-bija makor ko di napahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang parai ko tomate ikiri lo jupan na makule ya minantali po ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu ikiri mata de nang kada pura muki katuman remak disi muki gade nang ka manasa tuki parai ko tomate lakai tamakoto makadana poji ka de gaga itu masak dia nak bayi ni ko mate palampura memang ni tatanay ni kare. Pwede tamatap parewa kimatu patuda-tuda minta tatanay ni maka dapat kira-kira mabay ni kiko mate ka. Palinga makara minta rumiri ta. Iya binti jawaban na. Iya. Iya. Iya ko ini na ite kare. Egan na agage pasipulu kadang ang kagaga ya chinayandre Daniel Lina sa baang kagage pasipulu nga duy. Mate ki mato sa puripala chapanan. Yan natanya alita pas sa dia kami mangiboko ngalita man rasaki. Itu penting Pak. Makai kataw pa nasike katigaro na. Macina man re doria law makutana doria makarte 200 sa bunasawoy soli pa kapadal si juta di na perikantong. Iya. Makanya itu teman-teman saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasa ngetaw malampuna, ya itu tahu pasti lampu ya agak na Chinay. Maka ako machinala ako man rin dorian na de muli manli dorian lobano mali po pa rasa dorian na pamino. Betul na. Aja mo sike kang itigaro mo. Narekomelo ko madichi. Iya, itu pesan na. Saya dipesan kan itu. Tanay itu nak ya sa lampu maka kung kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mite na pa kolobo ang ilobola na tanya lampu itu sabi na mi lampu itu. Ya tiasa nga lampu na leko tayo pelo makadang ka pelo ta pelo ko tayo ayo mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tuda ko mo pelo o ko puyase o to ya nanti sa lampu ulama dulu kan begitu angka di pangalibinsi tale pokok na libeto na wadi yo pidi eling pangalibinsi na lengi gola pagawai eling wanjaran di ali sana tu isangnya apa tanya ka pagawai
Perjalanan dinas, awe, lagi sembako. Iya. Iya namanya nah. Makanya basangi laki buaki wakap. Aja na tahu veteran nuangang. Iya nang kamu cek dia ko tu wakap pa. Taya aja tu lawang yang buat itu lipasipul pasilapo. Ipake macam ne. Dia disaka ki manda satu gitu. Mati ki matu beni monrimi malay. Iya. Mesti yang kata wakap pa kang. Saha kang inang kaya ko de pegaga wasiat me mata ki buat. Ya ko pole mate-mate kung katulaw ako cede na seko garang ya sumanga ko masigi. Aki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa gitu. Aga ko kilala kubur, aga me tatajam. Wija-wija de gapil lawdong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makare mapasipul ele makunreye. De gaga ya sumbaga man rasa gitu. Iya. Namo atu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Tari mo ito talungas so patangas so. Yan naliwan ni Dena na tari. Yan na nonto na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Yan na ganda na si ulamato ko tumakigwa ni status. Sa tubulang bapak niya talang meninggal karena po makagamara tari-tari. Nang kanaduda makadasabar say makadari makashi. Pajayiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matanya pasti kenoki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa memat tu na to jaji. Pura na sumpu po ngalatala pura na sappa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na yero tabila maka dana ni pulo nomor ko anda ni pulo na kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori na kiburu ya kon na pulo na 50 ni tawo moro tay 10 man itu tawo. Angat taki tapi nabita na pau likulli shay na hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain o koki mangata antara 60 70 o kitu mega mulai. Dia nang yung pulo na ngata-ngata memang ni. Pai dito matoy tatachi di tatajam dia mungkin mati maloloy. Yo pwede maloloy dua mo ko dito mati malolo to mati mato. Dua mo paitaja ini matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa niya pa dito na may galada tu pasangang nomor si di tajagay sampajata mo malada tajagay. Sampaja paraloy. Apa iya pamulang magida sampaja paraloy na sama mapamulay taong madang. Iya kumakanja mo iparingaran na lala sampaja tu de na masesa amadangan na. Iya na makanja mo. Iya tumpe makada yang pati sampaja nga tajamay aja na lasa makatulo galung tolo maripaki magay de. Salah-salangi je tu kapang masa talupay makbagi dali gara-gara lasak padali. Ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor agak tasapa kan dale itu. Ya kalau loki masampaja ni galawi. Pangantoro dale loki jolo ko pangantoro dale na palo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangantoro dale. Pare ko to melo si mala bantu ako ko palesa na di talipungi palesa masa jay siruntu. Kamakiro asampaja ni jolo na pajoka insyaallah. Na pura yukure tu dale pak na de pada to jaji na patan tu pangalatalang kato pa malaikat isuro bagi na de na mungkin salah bagi malaikat ya to mi tu ko cali nama dari salah bagi iya ko malaikat de na mungkin salah bagi na de pada to jaji na pura patan tu pangalatalang ka malaikat isuro bagi ni sakadakin roki monro lalan na min lokoridi madu padupa angka to yale dale na sabak makareso angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan angka to yale dale na sabak na pakanjaki pagkaukan na lopa dan na rupa tau angka to yale dale na sabak malasa kami to dale malasa pak malasa pinapag kabali bola na bawangin basukui iya angka ita di kereta ko rumah sakit may rumah sakit ang kamana teko ta ang kamana basukui tama. Jadi makin tau pandrita angka tu tau pak dale na mimelo na ala yang pe malasa. Yan na tu nakade kong ka andre na bawa ko ko malasa ko coba lalu na mo cek demi. Dia kan mali pak murah. Cocok ya tu dia na salah. Aja mo takal aja no malasa ko dale ko melo ada. Dina ko nanya na tu la saya lelewali. Maka dia na bitta sesosiwan ni mi umma ko masamang si tap dosa na ilagga. Nah itu. Yan na to ang Imam Ghazali tariko din na malasa lalo na siulang masela ko yan ko pangalataala. Iyo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na.
Mandari lalo ni sa ipo magabawan niya dito liwan pa diutoy de para pajo tu pa di siulo makote. Tapi itu ang katulasa pa mo itu menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada. Ang katutaw kung napuli itu pa diulo ta pemata bawah sama na merap pa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa empat di bawah sama na merah pak udah tapi cinampak nih itu tanda iman masih dijaga. Di ulu gara-gara ran. Pada itu kah pagang cicil di. Hah? Itu kagak. Itu panrasa itu panrasa lah kita tuh. Iya. Makredi materlo. Iya, hati-hati ki. Ayan na ron na nasangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekama na kasi pinran na aja nindra bawa namo papinran. Aja nindra bawa pa namo papinran. Dua tuh halangi kita surga. Inran si bapak pinran. Ya ko inran maka maje ko papinran natajan ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan to nakala to matay riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang katu paparima ko koro. Betungan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira to lemotang. Indra kita dito 10 juta tatokan ni ati. Makalaya ko na waja ipo mo tarima yan ko din ule waja ipo rin yung halalakan. Aja mo talanday. Aja mo tapudayin ka de kung waja itu wala ko din waja halalakan do de na waja itu. De na magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutat ulo ko tawi si basangkutan na telo Korea umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Paray ko indra tandor rato bisa bubu. Aja mo tapodang ito minrange, makan ta pinra ka daye, tabe kay. Pinra ni, tapi tatokan niya ti epo. Iya ko na waja, iya romato indra na ro tarimay, tapi iya ko denu le waja ipo mo halalakan. Supaya mati ki mato ila sangkutata. Apa to melo na tama surugan na kanamo pamalay ka jolo angkau pa di mo korohe. Tajang ni pekoni. Para ko to melo menre pasawae na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandar aja pernah cojo-cojo ka pangkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Iji aja tak ada pangkat tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh, ko pesori mo nito mapasilolongan tahu bodoh. Makada gak tahu kunru to kan lah itu. Mapasilolongan to ka ko matu. Iko na tahu liwa sesam na sama magay. Mak yan na to ang pinabita de na sampajangan itaw ang kay ingrana na rekodega kasi at tagong. Dito na melo kilamay. Apa maka di tengah bunak kulino he tari matajam magay nasa bayo ko kusurimon de kamana ngisini na taw dino mapamuli to jaji pamulan na to taw mati pacapuran ni ipasipulong ko pada masar iya ko taw chi di sapa maga kira-kira taw pinranya na bay pasilapo ko to galungi lang ngay napalay sapa ataw sapa ko pasay den to majanci kada kin rimonro si pulosoy macan ne dali ko taruntui makuan itu ampay kong kagagan na tayo pura ipaki taparewa imasya mapabuting bali bulatan ng kabakuro na yatari na subali panay na tayo yatari sate ilaw boleh ang kaasan na indo upa o sa doon na indo upa tuloy na tarumoy padalan na bali bulatan siru makoto biasa tong kasan na tawe dedi parewa itu semua yang menghalang bayangkan ipabu ang kataw pura manre daging unta itu dalam riwayat manre daging unta na tasili isinna tasili dagingnya ko isinna darat na tayo wala rema law bolana mapasila su natulita yero makalila nasa di nasa batulen kero daging lepang sapi di palapaka romana tayo nato do irisinna 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pamili palapaka rumah ini maga paidi ladan na tayo labawang capak luka nanti supa bawang memak burasa daun luka nanti nala bawang lay pasay na coba mana lasin nanti cagurin na coba mana tega deh
Dito ka topeng na makoro. Dinawanding iyala ya tu balu-balu si pulungnya babo. Kung nasuruh coba dinawad diala tu. Nggak boleh tu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat coba maka dapat dinawad diala. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dena pada ko napasalay maka da khusus si coba ya na balu wading. Pada tu pa belu roti marose. Ako to lepang ukurong kami matau khusus ukurong nung tuyanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si diri gompo na yamanang, di naman dia lang alewe. Mesti papala ni lima, lena pa japuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Pajamay manatasa sa kari ko lay jamu manang matu. Podame man. Tapi kada ito patapahan ito. Magpamulay. Ang katoje ito kanja na kutubodo. Yan ito nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabakang ko na jamin na diri sa makarabay mato kasulungan na diri sa gitupo kana depe naman di makuamin to. Yan ito nakada nabita dyan na megala na pakutana mo nasabari masusa ko. Maka tuto makutana, si tonra-tonra, magani ko makyo. Maga siwa di gayan kada din naman di harap, maka manga pikosi sila magkulo. Magani. Alin makutana manangi. Olo din masusa siko. Yan na tunakan nabita, jangan terlalu banyak bertanya. Yan na tunakataw pandita, jamamani dyan ito. Ang katuagaga, mamakuto pandita, nite. Di na halala si man na. Tapi maka naman siya, jirasa siya. Olo din, ako din nanisang ipakwalilo. Itu makon itu. Ya itu didiamkan. Imu makukutuman na ito na buka manang ito. Di naman di mako. Itu kadang menjadi hal yang memberatkan. Menderita kalau kami sige witay. Maka na di na tuju situngannya. Tapi dito na madosa. Betungan na angka bila bimakanja. Kuno lepiko. Tapi misa si manci Yesus sama mako na to. Jadi kung katanay ka matu. Padani ka na mapito jalur na. Iya itu jadi. Ada hal itu bukan disembunyikan. Kebaikan, kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian, tadi 10 sini. Dia tu je makan apa aja, makan apa tadi 10 sini. Jolo. Nomor sidi makan ka una wakaf. Yang kedua, atau usahakan tersiareki buruk. Oke masyara. Dia bajak pada tu kopak dong si masyara kubur. Dia bajak pada. Nah sebab ia tu tahu mati, dia tembus tu pakitan na loko tau lino. Tembus tu pareng kalingan na. Demi tu tabali bi. Demi tangkalingan mape bali. Yan tu ampai tau matewi ni lodong mato tu tau tuwe. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tau matewi tu ni lodong tau tuwe. Nasabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Makadami nabita demo ang kalingan mape bali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan nasa nabita, lebih matarang yung parang kalingan atau matewe na tuwe. Maka din nabita, patapulo yung kana, aye mo musalay na on rapala mo ngangin, ang kalingan mo pito to matewe. Ina to ampay, di nawad ding ipaw, jate ko toloki guru Di nawad ding, maka diyan, sige pataw biasa yun, pachichera tiye. Lo tau mati, kurilala din isang, maka ito, tau sige ko, piko, watu-watu. Aja na. Makito, penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tu nang kade na salay onrona kade ya deto sapa pak dongan na sa bangka mona ko tulikiri nga apa dongan makanja itu ko tolos siaray bi angka riwaya rampe makade ko ni juma itu nang ruh na tau mate tau matapa itu parewa lo kibur ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat cuma marat jimi di lo masyara ko ni juma itu apa ko mi achori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni juma na lo kibur me pisubu na rewa maraji-raji kuidiro tapi ya metoro ziarah kubur patatambe tapai apa makana bita ziarah kubur itu menambah iman natatambah bento tapai ko kiburo isi monro ko to na oni jangkere mani oni alati mani yang kalinga takabani to makadatu makoto ko mate ni yo pwede lo masyara kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasi napa makibua status semoga dilapangkan kuburnya agak lapang lo mau mas selfie kak taneki
Akasya kata siya reki muru na tomatotta. Lala na si taon. Akadua. Ia minagan na katalo ko pure mapabuting. Pabuting paru may balok iburo. Maki. Upasan ni. Ia ko detulay setiap satu kali satu bulan. Cica na 30 lang. Dega gapada rioran nun na tutaw matebe na rekotolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Untuk masih ada kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau masih ada kubur. Usahakan. Ia makan jala ada tutulog ko Jumat. Kalau itu lewat ni Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanarako tanarica nasale atau barang berharga. Tapakan yaki bagina. Wadding ibagi adele agagay. Nareko sa paka menemui keluarga maka dari bagi adele bawa ni. Misalnya maka dasi di miliar nataluk itu apaki atau 5 ki tak 200 juta. Bisa itu. Iya mina maka malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia namelok ibagi rate. Itu baru kembali ke pembagian yang maka malempa ya rone mak jujung makun raya. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ko si dihetoy, angka to galung ko 50 are. Iya na ronala roni si dihitur 50 nal makun raya tidak. Mesti dinilai dulu. Lain nilai jolo. Apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak aku coba bulu bulu. Bulu batu topak. Makiro. Jadi makanya inilai mana ni jolo. Maka na seko alinanya apa ibage makitu. Itu cara pembagian warisan. Kecuali ia panipake ya, nareko dena sa paka keluarga ko ibagi adele. Boleh dibagi adele itu. Maka dia bagi adele bawa ni maka da talukon rom itu na pada manono na talutoki ibaga tachisin rotak banay. Begitu. Engka tu biasa istilah bawa tomate tapi dia ko penrani. Biasa kata kalinga bawa tomate. Ia tiasanya bawa tomate waktu pak itu tidak boleh dijual. Ia tu bawa tomate hitungan nah itu tawana tomatewe, setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa wa tomate, yo pun biasanya wa tomate, nigi morsu ya romalay. Makanya kau mak bagi warisan itu teh kena taro dia na bagaimana nih? Nak beringin, yang kena taro itu nasa wa tomate. Betulan na iya ko mate ka matu na desisa gagawa di mongkosoka nga yaman mo balu Kama kilo. Tapi itu sitongan na tawana itu. Nekong ka balu itu tawana tomate iya na to na makunrutongan. Tapi dito ko penrani. Aki buaki ako robo pa komeki mate ka mesti kagalut ta chili tataro. Iya. Atang kaulawat ko tumakana taro. Pomate ka matu pakai itu. Pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai nga ki nasabak magi mega to takkan lupa pa. Lino na lupa ini alalangan. Pa iya tu pakalinong mako pede law itu pede madodong. Iya ko 50 ni umuro na tawel na malasa din na to na larimende la sana larino man. Pura si malasa madodo situ nya mana pura si malasa pede no kekuatan. Yo pokona na malasa magala itu ko puray. Iya ni ko 50 ni umuro na to malasa larino man. Iya ko makan ni na pasa itu na nakadala po ng man rasa ni. Iya. Tanra man mo yat. Iya upakai nga. Tapi makadaka una sampajang ang katallu aga-aga aja ta salaya nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang paralo. Iya pi ko dito lima bere jama ako masigi ko na bola tajo ta jama. Makumo tu matuk nari bukaran hidayah pa asa mato tu sampajang ako boleh itu jami tu sampajang paralo. Iya pi ko to mecawela na polo ko masigi usahakan ito ko masigi. Paaga tu kanja ko ki masigi makalompo mo itaw Itu kanya na ko to mamasigi tu masampajang mega mo iparesa. Yabi ko to chadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami. Iyo po ko to kumasigi ko katasali sa mo kada usala ya churi ni
Eko idi salah yo ko to masam pajace di talu ni kajero pani ka. Mendali makoro diniri sa pani ka patujoy. Yo po ko to mabere jama insyaallah. Wala pada bisentere ito, yan ang kabattery sa pulo na battery mate. Mo chili kami ko tangana tumo pa yato. Makumati tu Pak Beri Jama Pak Beri Jama ki gimpe acipira bawan ni macumo tu iya mi ko to cadi di na battery mate no lo cadi di dene metu namo pe ko bate matate ka gide metu makumati tu jadi itu apa makana dari Jama ang katu baraka ng dari Jama iya dihisap berkelompok itu iya. Kemudian yang kedua PGI salawat kalau hinabita sabak itu salawat baraka lo iya. Pak makada akan makutani tu nabitaw ko malaikat Jibril makada amala aga kami nan napuji po Allah Ta'ala Jibril makada malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah yan ano kami nan napuji po Allah Ta'ala jadi salawat ini manibawang miki mali salawat Jibril langka ada sana salawat Ibrahimiyah itu capak na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yanoro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampemu pia kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Engkau tu salawat nasa ngite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya biasa ko tomega ingran na de na melo de nule wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia dapat aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na kana din ang kawabali na panabali-bali. Pasti ka dosata, makanya istighfar perbanyak. Jadi mo sampajang salawa istighfar tapananungan mo ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni Chi di tapalapadi at itadega gasus sa talo ko pada tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami to na mo masemi mite na saya to di na ngir. Kami to mako to taw malasati. Malasati. Kami matuto mako to namo more mite na sa tole ni parereri. Iya kan? Tapi dito gago ko di. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya insyaallah. Iya tapalapad ya tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo din to makaligutan mo din mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sipurna kotomak bicara amat yang Bapak sekalian. Iya roon-ron na tawi kumating
dua narampir ke dalam na korang, tapi dua narampir di dalam na agamata, tapi sitongan na cik dimi onro. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tema. Makanya itu kung kataw mati ni Japurat tanah katalo, mo to ibaca minha khalaqnakum. Ipodangi makada pulok ko tanay ipancaji. Wa fiha nu'idukum. O tanay pe mangiparewa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Matu ipatok ko pe mapulok ko tanay. Jadi ya rotuan tanay apoleangan onrolisu si bawa matu ipatok ko mitay pulok. Nayakia iro ki burue angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe babu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teko mati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih napapaja. Napatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit itu alam kubur bukan alam akhirat. Ia alam akhirat ia panauba narek kupurai kama lino. Selama dia nak kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga na tajam nomor sidi na tajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua natajangi amalakna purai na piga ukulino riwatun na tuo itulah yang amal jariah amalak malari na iya rupa-rupanya sangi amalak malari mega bisa berupa sedekah harta bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan mega tu agak Pak Bu madari ya capak tapi liwat tandrena apalanna. Cuma ia ko pihak desa enarampi nabita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Yasanya mapasolowe Bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak ia ko napaki tay mak jenne lolongan ia apalang. Ia ron nak jenne napaki mas sampaja lolongan siki apalang. Napaki mengaji napaki mas sikiri lolongan ia apalang. Iro pure na pake tay mak jenne wa iro miti okotane ninong ibere-bere ninong yolo-kolo makyapalan no yokotane kemudian dihisap oleh tumbuhan makyapalan mabuay iro tanak-tanang makyapalan nasisa miyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ko pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, wae miyare gaan re patapuluh miasona batasan na nacapu o kuwatan na kasi dito ko purenan re warang parata. Iya ko pakaian salama na pake, iya tutay pakaian ngi malulungan ni apala na rekodeche na pigaw. Iya na to nakada khairul mal ar-rijalun solid. Si kanja-kanja na warang paran na reko tau madeche pake. Nasama din na mungkin na pake untuk menjak. Makanya upasangi apa ya tiasangi amal apa Bu kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabahin alati pamase selama kita tu. Yang kedua lete syafaat. Nasaba iya kay rumalanda ilan lungi di surga. Iya ko to pandi tapat tareka tanya surga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma iya ro surga hadiah ya lengi to ya masih. Namakira. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawan di taman suruga. Apa itu suruga hadiah mi Pak Bu. Dua mi pas sabaran. Nomor sidi kotannya jalur pamase. Pasti jalur syafaat. Yang itu dua. Makanya ko surimun rin tau matu. Maka dia Nabi tatanya umatku ya pong. Ya maka dia pong Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angkat tahu mata kesuruman dia maka dia pun Allah Ta'ala dia bisa ya Muhammad. Maka dia Nabi tak umatku pun. Maka dia pun Allah Ta'ala maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat.
Jadi ya sengilit yang lalata masuruga dua tu lalana syafaat si bawa pamasih. Ya na tu ampai tau pandrite tungka melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalo tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatay wa ridhaka anta matlubi pamasita mi po malado harapkan. Nasaba din na mungkin suku ya pakasibing yung jamay. Sampaya yato na chinampa yato na mapuncho bacani yato na sigarugaru paringerang. Di sa kadagaro yanre sa belum masampajang ni deto garo na puri paujatay na patulong masampajang. Malampi bacani mangiliwat chay. Kadang begitu. Jadi tolong masusah. Milaw doang kita ya menirbatu ditaja Rabbana atina pa ina baca Rabbana atina pa jatuh itu. Kadang jadi ilaw ko pong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari naman siya dilite pamasok. Namu mabitso amalae nareko naman sa ipong Allah Ta'ala maraja wasile. Inato ampay angka makunray salah asumadak kami na pinong na jaming ko pong Allah Ta'ala taong suruga. Magay atogang ngirita makana aso mineway tapi magay okiro na sila kang nalamma pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi aja ta capa ya nung mabicue na sa bawat di jaji uki tumonro pa masena ko Allah Ta'ala. Aja to tabangga na ko anu maraja aja kamo ya pasulan. Apa ya ti balisi ya ko ibadah di kacaw de gaga tana si jakamo okolino de na puno non risuyo. Si sabu taw makasibing ko langi pamulangi de gaga malaika mo lekale na sabar ni pendre ko langi maduwe. Si sabu itaw makasibing ko lagi maduwe de gaga malaika mo lekale matagod men rek ko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Yaitu balisi si tongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis. Asalnya itu Azazil. Punggawana sininda malaika. Azazil azanna tu. Ila na man itu niya sang iblis. Ya jalalo taling niya sang anak ta Azazil. Iya. Asalnya balisi itu. Iya. Katu kalau kinyo pandang katu pak balu roti malos. Ternyata Azazil pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulana tapi nalaga ni Azazil maniwita. Jadi itu situngan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh suju watunay pancaji Nabi Adam de namelo. Agan na magi na sabak kasombongan. Jadi aja takkan dapat kasihyang ia tu pasui ibalisi oleh suruga oleh di pamasena po Allah Ta'ala kesombongan. Ia rumalan dai jagay na sabak ia marajing namustas Pak Bu. Kesombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan. Ia ko to mapadi me mato mariawa me madito to sombong pa to makan to manume mangikasi. Ia tu tahu bahaya tahu sugi pamulangin si batau bunga angkai jabatan nah koi bahaya laga mendari titila lang enola tu. Tapi dia tu gagal ko penra di insyaallah. Aja gaga aja tabur rongi de gaga wadi bangga kang ko le nama pamula yase cari pamanam itu la tu yaw. Ko uluy ang katay na uluy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay ingat meman ni. Do chiling kato tayo na, isi ang kato, no ilayawa kali pa ang kato, pusi ang kato, yawana tayo naman ni. Capa na kanukwi tayo manang ni. De gagay, nato ng kamana, charepa na supaya mainga ki, maka na dito gagataw mapachito ng yulo na kong alakal. Makanya na to ampay, maka na inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatokhirin. Napujila na kong alata, alataw malaw ni suya to ba, si bawa to, napuji pacini bi alena. Yaro napuji 2 tahun napuji ada po Allah Taala tau malaulisu toba. Dena kada inna Allah yuhibbut taibin. Napuji po Allah Taala tau cicangnya toba de. Maka de yuhibbu at-tawabin malaulisu. Pak kami matutia sa dosa langganang. Kami tiya sa dosa langganang Pak. Magosip nasa 10. Pura situ matu, mak gosip sih, Allah, madosa sih 10. Ia rasa dosa langganan. Engkau memang tahu, iya, engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah.
Angka Pak, pasti ada. Dia kata, angka mi tahu dosa na malupong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu, karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napoji pong Allah Ta'ala tau disimata angket pacingi alena. Ia tu ampai Pak, dua tu agaga ko takkalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mape paci tu. Tapi ia ro pacingi ko istighfar, dena tak desisa dosa tatutu istighfar. Menutup yang nampak. Pada ko to maroki na salah, ko kartasa malah kitipeks, nampai tipeks. Dena tak de hurupu kamoy laitong ko mi. Pada ko lai cei, tipeks namanya. Tapi angka tu pasusu, kaya pasusu, al-afu. Makanya kau ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu anna. Yang kedua kau mas sembahyang. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya palaga dosa. Ina tu dah kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali pong Allah Ta'ala dosana napatanan ko salingkana si bakulun na. Ia ko rokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongnya polir takin aja. Ida tu ampai dua itu gerak alala sampaja pakai kalimat subhana. Ia mi ko to rokok si batas suju. Mape pacing ia tu. Ida tu ampai mata anak tu papinat dingi ko minita mo ko tama ni batu sampajani mata anak tu papinat dingi. Ida tu pura nama beresal lawe malingas sa di samanang kalaga. Resese na tau pasampajani mangge. Ia ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Satu. Saya ganti dulu. Ganti dulu yang bagus. Satu. Baik. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangnya palega. Tapi makadai na bitta. Penting. Makadai na bitta. Angka dosa di nalega isampajang perluin. Angka tu dosa di nalega. Makadai na bitta. Napasipulong po Allah Ta'ala laupi mak juma umakku napa nalagana. Nah, yan tu ampai sampai juma palaga dosa nasi minggu iya makun rai dia na nalolongan ya Pak dia nalomak juma. Padahal dia tu gagam maten ni makun rai lomak juma alina tu dia na melau. Ia tu sampai Jumat wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun rai ko mak Jumat pasal sampai jalan rumah tu. Demi na wajib lo mak Jumat. Tapi ia ko mas sampaja ni mancaji wajib sampai jalan. Tabahang ya? Si salah tu hukumna berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi makun rai tidak wajib. Tapi ya naloma Jumat makun raya nalolongan ya ro baraka na Jumat dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi makurang mega mo ko kampung ito matawami. Iya, makurang padahal ang kamo masigi urunto ko sidrap. Mega ka jamaah nung kanon lemilong ka 40 makun raya tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu situ kan apa dosa dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pasusu dosa itu. Iya. Jadi ko pala gano sa nasabakan iya di ko tomelo salama apa buka dua mi ko gamay to. Pertama usahakan ina matana ide cita niya jata. Ya moro na mo si sala cidi ni. Ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi, ya ko de na susu dosa matamba pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan na susu dosa natambay pahala, ya ko to mangaji itambay pahala, masik kiri itambay pahala, istighfar ki itu tu dosa. Jadi yang itu bawang. Nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi. Tahu makka malak madecing napa na pauja padan na rupa tau pada ya tu tau bawai kompe na lisariwe kanto na lisariwe tapi nasakbo ya ko na mapaujasi padan na rupa tau tasabo si jadi na bitchang ya ro kompe makomoro matu na racapu isana ya na tu tau makada na bitta sila da sapa ya malak na kusurmundri tapi dia gagana runtu
Iya na mega makoko mamula masalah. Nasaba iya dosa makoko iya na ko na happy wala ipaw mananungan. Iya biasa te kumagosip iya ni neway si bawo mangkalinga iya makoko de namo keluar na gano dito ni sa te magosip iya no. Tapi dito ka topin ramakoro di. May gatuman rasa gitu man rasa gitu. Iya. Sisa bumotaw manontong. Yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis na nabikta, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Yan na masuk nabikta tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul na nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu, magi ng katulimo pitang. Yan naman kokoy. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian, makadakaon na iya kumati tawe umuro nang itu letuk na kia amala na di panatatuto to. Nasaba dito na pa dyan malulungang matero sinin na amala pura na napigaw makumana to. Nang katutulitame to. Masigi pure na sumba non rite masampajan inati ang pau pa makada aja na jita mamuci di masigi iya komega di tatatala iya rosumbagatta aja na nakada makibosi di masigi kecuali ko to kampung di betoga masigi iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na tabang masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi. Siya kaya kan atau masampajan. Nulle kepada kok bagong masigi cidi. Padahal kan na jamaah na. Di na mungkin. Tasapa ni karakay ka masigi maroa. May ka jamaah na. Napay ro tabantu. Talyang yambala. Uko tidi ki wajah ilampun na. Manasa. Namagatiga na pahala. Tau mabiri jamaah. Ya ko bagong masigi na pukate. Bisa pudoja tama bekoni. Si Pak Dua itu. Nama-nama yoro bayar. Pada minggu tu maka roba. Maka dah beli sapi tak 500 juta. Tahu rugi ya tu. Alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama kena raja tu 25 juta. Tapi pak gana isa 10. Nih, daripada 500 juta mendengi cidi. Nagana bila kau tu maka roba. Bulu-bulun dah. Kaya kami ka bulu-bulun dah kau 10 sapi nanya kau cidi. Nama kena. Jadi, ia tiasangnya maka malak to maca topa. Maca topi. Yan ade na to ya guru tu yasangnya maka malak ay madodo to ti lolongange. Pada ro maka meki mega palata. Peko carana isapa i maka kiga amala cicang ni ijama. Na de na lepa pahalana. Maka mega to ni kosok na pada mega kosok na. Misalnya kulangnya. Ang kapasantren pa kapala korang ni bagong. Na meto kilo umrah. Kaya ipala yolo. Iya lo pesantren ya tabang. Aja na tala umrah. Pura ni pole umrah cicang aja na tajok kamondrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu maka da sunnah, angka maka da wajib itu umrah. Dia nak kena dia yang mana na tu maka da sunnah, angka tu pandrita maka da wajib. Tapi hanya sekali. Ya ko pole ni cicang aja na talo lisu. Nang kada pesantren pakai pelak korangan kanana maka pelak dia na mampu ya na rota bantu. Masak mana na patah pulo tu tau isuruh jalur ita masuruh ga masak mana dia na jalur kini di bantu. Nama kilo. Nama gare. Nanya ko idi lo umrah dan dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia na tambahan na mati gitu. Lihat itu sisa bumi tak tercatat. Dia na mungkin tak tambah. Tapi ya ko tapaki mak bagu pesantren. Tapatano ko masigi tabante na nama kapala maga pabu. Salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala. Dia na paja tamas torang pahalata. Mati ni kanya ko kiburu tasilang ni ina rasa dabita. Angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay nanya kia de na paja tolita mo pahalana. Uli kendroy nasabali na pamulay si dedeceng nasabali na lebang itu deceng. Iya ko meki salama na magampa je pa budena me ko kusona. Lauki umrah. Macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung. Nasa kita putar-putar, putar-putar. Masambaja ka sa dito. Sulat-sulat dito, masya sa dito. Kumatawa pa ito. Ini. Coba tadi nama-nama ini. Amala ka talalung ang tawaga.
Kama ko meron ya, magampang pa. Kali-kali na ya ko ibadah may pigaw, capak na irita. Amala kay sapa, atau kita mencari yang lainnya. Ya ko amala mo ta sapa, sapa imigay pahala na. Na makiro, pada menje ko gato mak bagi-bagi, makadawaga na bagi ate kuro, na bagi ate kuro kada iba kuro plastik na bagi ate kuro, yo po corona sang motor lagi lok kuro, dega monor lok tu lari plastik. Capu pi tu motor ina perlewa lok plastik. Ko tahu maca, makko mati itu dalam ibadah. May gato ibadah Pak Makoro. Ta maki bersigi nakbataw aja juta sampai sunnah. Namo maniro sampajang jama-jama makakanja ijama aja juta sampajang bali bang. Nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajanci na yaling syafaat. Tapi makade na bita di gini kita mangkalingay bange na bali biya tu bange na panabaca pak dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usulimun ri. Nabita makada. Jadi aja juta sampaja sunnah. Namo mani makanja, namo matanani mangaji na batawe tutu ko rata. Padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an. Tapi ya ko bangi tawe tutu ko rani jolo. Tabali bi bange. Napaki mengaji komeki pataryo ngaji nata. Magai angka yasan cerdas dalam beribadah. Ini angka tu tahu Pak biasa-biasa mi paha biasa-biasa mi tadi jangan kanirita masumbang. Jangan kanirita yanu masumbang. Oh tapi makai gapalan na sumbangan na magai nasaba nasubuy amalakna. Pak angka tu tahu Deni Palete Pak. Saya dapatkan dalam hadis itu. Dia nalete ko siratal mustaqim. Nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala lalau pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dia nak beli itu topan di tempat tareka maka dia tu nya tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Dia mu antar ko pada masyar napa sabab napai malala lalau pada masyar ni jemput. Kega maka dia nabi te ya ko ka umak ko masidak kada dia disang ini gatau na sidakai. Tahu isi dakai dia tahu disang maka dani gasidakai. Iya na tu tahu matu dia panalatuk pada masyar ni jemput. Dibawa ke ila rafiqil ala. Biasa mungkin masumbak dia tisang ini kata tersumbak. Semua iya. Tersapai ya, maka mau tu gampang, sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke, sampai mencawe iya, ada pondok pesantren. Kali ini risang anak kurang, guru na mirisang. Kali pungi bani guru na, angka gana ayati mo ko tu maka pala. Angka gana pakir miskin ko tu masikola ko maka di angka. Siaga pa kemajana si ulang. Seko tabe aja na tapodang asana jatuh na tapasirun tu ka tau na ya pawajaran ni pa kemajana si ulang. Ya tu nana aku tu. Aja tapodangi maka dia wajaran. Aja tapodangi setak transfer ka bawan. Ya na riasat tau mas sumbang dia disang ini ga tau na sumbang, tau isumbang dia tau disang maka dia sumbang. Salah saya mati tu nana masikola si runtuk ko palawang dia nang kadisang maka dia biasa bantu ka batu ko masikola. Idi dia tau nirisa maka dia bisa bantu ya nana. Yo pokoknya pampeng ang ilansung ang nanae. Na ito si runtuk maka dia di kita dia cik tanya iya. Nah itu dia. Mubak dito. Mubak. Ni nanae berhasil ro iya mau tu biasa mani ro iya na tu nasabari na. Untuk pamubak itu. Tapi ako dia dirisang dia gaga pulo ko. Yan na ronasa na dito tau masidak kay dirisang ini ka tau nasidak kay tau isidak kay dito disang. Dia na lok ko para masar sipul nga tu nasa nabita. Napay melo lok ko ro na yuli. Emi ko na pasipulong na ya tingin na panalingan palo na pa iso tingi balender mo pa yato. Ya ko de tulle pakiro makare de ga ya de ya ule mulai ro ya ko de tulle mulai ang kamo palalan na ang kato pasidak kana sa nabi tapong Allah taala mukuroy. Ale na parewa isa de na bilang na parewa kag kega rahasia. Ya kong kataw milaw sumbangan talibani ko chingon ro adita. Talibani ko chipak TV ta kada tali ka go chinalo ni tala ka kutulalang. Ale na siya benala. Maraji memang. Tapi iya ni rolala de na antri tahu ya Pak. De na antri ko ya ro. Apa iya ko ya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala de na antri tahu ya. Betungan na yalemet to jalur khusus. Nasaba sisa mo tahu dali kong kachidi. Kamakiro. Jadi de na met tamatajam. Pada rumah kena bita ya dahulu na janna ta salame ko tama suruh ke salama. De mo antri pada kalau ko pasay na de na sopasa. Namu me ko lari. Iya itu na pagurungan na bita wala ide cito mapija lokori ko nang kataw masike basa ko. Iya. Tupi di bali bola ko masike makalan to siya kaperang.
Susilimuto aja lagi ulo. Iya, barang na caunasan. Hindi. Yang kedua, oto ko makasiwa di batu mamana-mana tinro na tahu itu sampai jatah aja. Namun nun rakam. Maraji itu jangan raja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendah tahu makin rendah aja umpodang. Bali mula tama cicil motor di palepai. Maraji itu ya loh. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe ko de tulay maka dia ya ulay mulai ya tu pas kaja itu ibadah Pak Bu. De itu gaga tau mulai pas suku manang. Makanja sampai sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasaan makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau. De itu gaga pas suku siseng. Angka tau ya koy suri masumba maka sida. Tapi koy suri mas sampai sunnah maka kundu. Nasa iya tu lagi sampai perlu desa disipan rasa-rasa. Iya. Angka tahu ko isuri mapuasa magala. Pokoknya puasa saning kami saya mulbit na jaba manang. Nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa. Tapi di nang katuliya to terus kido na tulipaw jay balibolana. Padahal papuasa iya. Jadi dito to gaga tahu suku sisang. Iya na to nabita nilaw ko po ngalatara aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibadah. Na baran na mato na jamong mak ko na di salama. Makito. Jadi itu ampai sinin na ibadah itu kemana suruh kecapan sampai jasuna duha. Enggak tuh nabo nabita istiqomah duha itu 4 rakaat. 6 rakaat ko hadis qudsi. Ya kon na rakaat na po Allah Taala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu. Pak duha ya. Jadi makom itu pasidak ka makoto angkat to ipatama suruh ga deni pada sa ipatama pasidak ka ya. Angkat to sampai jasuna o ko salat sunna awabid. Iya tahu ini magala mak berejama angkat to. Jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kanata kapuici dia na tutapan nandunga. Betul kan aja mo ta paturan nu sisa. Makanya ni ko megay-gay. Ito makadabaran na yo na sa salama. Ka makiro. Iya Pak tapi dito to ga tahu suku sisa. De gagay kakama ta tarunto makanawe anu de nang kanurunto masuk ba coco ni de nang kana sidakka. Tapi ako sikiri sampai jatah haju de nang kanalpa. Iya. Jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya nanti nak ada angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuici di. Maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuh akan jileto ni ha. Udah gak tisa ta sumbangan. Tilau doang atonya pada terupa tahu. Tapi cini bau-bau aja lalu tak bersekit. Apa iya tu tahu masike de sisa kasi karon na. Paano mo to sike chachaton? Teka. Yan na masike tayo pa mapunjo sunga. Napa ni malampe rampe-rampe jana tahu Pura di lemak tahu pa naloki buru te masyarakat buru na ite na baca sana nasa kan di pa biasa tahu padahal buru di buku-buku na aja lalu ta masike. Yan na tu nakala nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit Pomelo ki na masiko ng Allah Ta'ala. Aja ta masiki. Dito dito nakala ya lepi gagatay niya sa tayo mabasa de. Namu mabasa mi meway ada tawi mi cawa-cawa beru ilaw dong. Iya siya sa to mabasa. Namu poto tali nga gagatay ko tulis sulak mi matata dito namanya mo papinadi na tawi. Wa angka tawo ya makomo je to tawi pa ya ko chicha mo pilaw gagana. Makara mo patuye kala mo ya ko ganan ya kedua bakra niya. Kasiro. Kung ganda niya katalo, makala niya, obe. Kung pagkapanilaw, ganda makala niya, iya si. Jadi itu, mangingi matuto, tahu Tapi abas sakit. Iya tu tahu mabasay pa negaga. Laipojo ko po nga latala, macawe pole suruga, mabela pole ranalaka, laipojo ko pada narupa tahu. Iya tu tahu mabasay. Napan niya tu tahu mabasay pa, di na mega hisap, di na marajing hisap na. Iya. Tahu malapa, yatim na. Iya. Di na marajing hisap na to. Kaya usahakan yan to naman ko tahu malomo insyaAllah. Iya. Yati asang yung pasidaka dito nakaladwi pa. O makada sadaka, yan ko makada impact, warang para pa to. Jadi namo to lobi masigi etaw pasidaka na to watakale. Mi cawa-cawa mi lo ko padata rupa tau. Mi cawa-cawa marenu. Yan ati asang pasidaka. Tabas sumukapi ahikala kasadaka na sadabita. Ilaw doang ang padata rupa tau pasidaka. Makanya pasang ni aja lalo talong payar kumeki matinro papasan na nabita
Ilaw dongang isinin na salangarone salamakunray ito matapa rone ito matapa makunray ito nanya sinin na matemi. Disunahkan itu. Kutoliuna ibaca nih. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo yaro kumeki batin lo. Ha? Aga niyo kita baca? Fatihah. Tabaca mo di? Fatihah kepa. Qul Allahu akatallu, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas. Kemudian ayat kursi. Ya ko purayero ya barungang iloko pala limay, napaya sa pungo ko atakalewi, yan narunasa na bitaman di ayat. Supaya kung kaanuwa di makasola, din natamo ko atakalewi. Dini yang dicuy, ya barungang mi. Ya napaya sa pungo ko atakalewi. Pada mo ko to milaw do tu na itutu Fatihah, makadaki di barakatil Fatihah, ya romatu taisoi, ya kupura ni tabaca Fatihah taisoi tama tilawi naman ca jipa burok kilala watakaleta. Aja niya sepuk bawang, dihisap itu masuk, barakah. Yan na to ampay ko do atolak bala, dini pangulok ka level 5, ipak boko. Ya kuy baca ni Allahumma dafa'an al-bala, ipangulo-yulo ni 5. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim dafa'an al-bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar. Napa ibad Rabbana atina. Ibali nila ko level. Magay, makadelen paguluti mantasabi, aja mo bawa lokki ali mo balai. Ito ampe ko pure kuno tawe di niya sapu ngalyo ko pala 5 ko rupiah. Pak mo bega tahu tu Pak namo bala nanti mana tulok ko alena. itu sebenarnya disunahkan itu. Iko to milaw dong, do tolak bala, iya imardio loy na isang. Mega mo pa, kamo pa dua mo talu masigi uruntu, akadua milaw dong iyolo, doa umum, doa keselamatan. Doa aga sana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Iya tu capat na suratul Baqarah. Napa si milaw dong? Tolak bala na yan. Makukuha imang na mo milaw dong. Kapatat dito ni Sesa. Na nilaw dong, alida to ka nilaw dong. Padahal, iya tu dah renut tau matewe ko tau tuwe pak dong. Itu na renut ko ini pak dong tu. Makanya bija-bija na alena almarhumah upasani. Taki buara ni wakka pak tamatata. Menyamamoto abo. Dito titabanyo ko rumah kadoko tasi di kampo tonri makadaga na butuh ka tawo ko. Ano dito makanya to yaki buah wakka pak. Yaitu su jadangi mang. Apa dito gaga masigi di mana. Napa ditatat to diyan kay mana ko masampajang. Yo po ko jama madari mo tading. Yan ang kasud jadangi mang. Itaro ko tonro ni mang itatat. Ya kumakado de gambala de gagalapisan bawa nas mihrab na imange talian yambala itu malabala bace de pondria wena panatari su jada yase na mana sama lolongan ni mata ko apa tata tulinon rimange itu iya ko tanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake tayo mangaji napake tayo masampaja iya tu manaray imon ripi itu pala imon ripi nanti sampai badar rupa ko makade ko kasumbangan din naman sa bagong nga bani manara. Kung kapaboto masumbang nga bagong ni pala. Aja na patami masigi. Jadi ko kapaboto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay. Pala tengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itari masumbangan na pabotoan. Apa nasa yan de mo tari may tunapake boto na pa ni pwede may gadusa mo. Pak gara-garay ko na bato na gara-garay ko de mulai di na nabotoran nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika de meto na tarima ya ko muisa di masala mo tarima mo pita ko lepas itatte ang kami makade ko tarima pa ko rayo patag ko lala masigi bagong batay seti teng ko na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patame lalang ay ang kapake ya ro jadi madupa-dupa tu pendapat na to pandita tapi ako meki matika aja tatarima su mga lansong barko din nataki buah atau cilengang suro ni kada komiki masuk bapak tambanyo ko cilengang aman ni panitia ya tu pai kita na mato kada pulike gayo kada bisa nyo ko cilengang wala selesai ni itu dina mega pakutanan yo pokonis sangi makada paboto itu balega lepas ipape ngopi mate itu itu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi maka daka ona usahakan ni nangka amal jari atas salah.
Aja na bija-bija mani, jadi tuwa mo pamakukuha. Aja na bija-bija tamala na taranong. Ang kapasan na tomatay riyo lumaka na. Iya ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Tahuleng mo ranong nga buta rapa ko. Sa mo pagkapat, ang kalinga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Nasama iya bija mo, yang penting makibuha ideceng, ang kamo deceng mo lolongang. Masampajan niya na mo, ang kamo mo lolongang, syafaat pahala, yan na riya sa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matorna, malolongang ito. Tapi iya ko din nasumbang ito matorna, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalolongang ito matoy, syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito matoy nilo, pwede mega bija-bija, pwede maupa, nasama magay, mega transfer pahala. Yan na ito yan, pwede sa paka ito, doktor, makadadua na cukup, ayaja, pega yung may kumilaw bijaji. Aga na po dua miyaki ko na chidi-kilo, chidi-ginting. Aga may taranong. Iya, betul kan na, pigay bi. Ang kami tulalan na nasa tao pandrita, makadaya na de mo umuhake kay bi, de tu mapunay bi jam mo pa. Taraganay mo pi. Yan to ampay nang kaanana jaji, ang kaanana jaji. Na mo de nagan na si Minggu jajin na namate, aki kay bi. Itu masalah pa yang masih masyhur. Doon nga sumiyaji na namate, aki kay bi. Ang kalalo makada yang penting pura itu, hakikai, artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 bulan na natako alawang, berarti pura itu anak, hakikai, alengi asam, ia kode pa naman say dalam fikih, ia kode naman sa makada arwane ka makunray, makalarikan ka laki-laki. Jadi kung kajanin, de pa nak bantu tahu, de pa diri sa makada arwane ka betungan nama bantu, di tapi diri sa kada arwane ka tahu makunray, maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mata ko suri mondri. Iya loh. Jadi usahakan nih taling yasam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakika lalo ki. Pak mega to icera lutu mi. Bisa-bisa icera lutu manu mi gereran. Iya. Bato mo to dulu kasi mega dia na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dami tu cera lutu. De lalo je nagere Manuel lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Ay saping na palama imanta sapi wanding. Pitu bembe angkat na ko si saping. Ko makadaya bese kay saping ipake asan ya tu. Kana ulama fikih palabay. Ayan ko manu de tahakikay niya leta na makamoto gampay ako mapabuting ng maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti di na marigaga. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to. Demi aja na tetap ulo na. 50 di taong umuro na aja to na takokogi pa ikaparikaroba pa dumego yung koko. Iya dito. Cukup apa ya to kumakadete akika pa apa ang kalalo makada 5. Matapa ulo, yalengi asang, igirirang olo-kolo, kemudian dihitan. Lai sunnah. Jadi pitung ngaso jajin na to, dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gise sa ulo na, namo silang panasan na bita. Habiskan. Na pamutimba siaga tanak na aliangi ulawa makoro tanak na napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko tangan na masyarakat. Yo pwede yan to mahakikat tapay Pak Bulawa ka na na. Dia ditimbang. Dali na mi Pak Bulawa nga Pak Nene na mga kasijak malin ulawa nga po na. Padahal dia naman disitu kan na Pak Bulawa to kadendapi sa prosi di taong umuro na. Nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi itu nasolangi darahnya itu ampai makun raya wadi mak Bulawa ngarone ada wadi ngapa arone beda na haid. Gitu situ kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibor ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoy aki buami meni sebelum mati ki. Masak mana di meligalu makalong darah pangimpang. Masak mana di kata wakapa. Kung kagalu ta kutu si di heto padabanya na ta kadang ko to galu kuci di kami na mabicu 5 miare aja gagak bagi yaro.
Meka wakapag ngit. Itu penting. Aba ya ko na tay renong ngai. Ya ko mapahang agama cucu ni. Pada anak na almarhume na pahamo agama manyamang. Mengadakan ni taksia mengadakan manyamang mo ko bija-bija mako ko di napahang agama. Peko ni. Tuki lagi, madari dia na jampal yang palai ko tomate. Ikiri lo jupan na makule yan na talipo ko capu idina. Ikiri nga ngidi masemes mani makadala tu ikiri mata. Iya, denang kada puramuki katuman remak disi moki ka denang ka. Manasa tuki palai ko tomate. Lakai ta makoto makadana poji ka de gaga itu masak dia nak bayi ni ko mati. Palampura memang ni. Tatanay ni kare. Kodi ta mantap rewa ki matu patuda-tuda ni tatanay ni maka dapat kira-kira mabay ni ki ko mate ka. Palinga makada mi tarumiri ta. Iya binti jawaban. Iya. Iya. Iya ko ini na ite kare. Egan na agage pasipulu kadang ang kagaga ye chinayandre Daniel di na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki matu sa puripala capanan. Yan natanya alita pas sadia kami mengiboko ngalita manrasaki. Itu penting Pak. Maka tahu pa nasike katiga ro na. Macina man re doria law makutana doria makarte 200 sabu na saboy suli pagka padal si juta di na perikantong. Iya. Makanya itu teman-teman tadi saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasangnya tahu malampu na, ia itu tahu pasti lampu ya agak na Cina. Maka dia kumacina lah, aku mandre durian na dia mulai menlia durian lo banong mali popais rasa durian apa minum. Betul na. Aja mo sike kang itiga ro mo. Narek kumelo ko madece. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Tanay itu nak ya selempu maka kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mitte napa kalau bawang ilo bola na tanya lampu itu sak bin na mi lampu itu. Ia tiasanya lampu na leko tay pelo maka nang ka pelo ta pelo ko te we aja mo pelo itu pelo ko demo ko to ya ko tuda ko aja mo pelo o ko puyase o to ya nanti asal lampu. Ulama dulu kan begitu. Angka di pangalibin si tale pokoknya na beto na wadi ko pidi eling pangalibin si na lengi gola. Pegawai yang lagi wan jalan di alih jalan sana. Itu isengnya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas, awe, lagi sembako. Iya. Iya namanya nah. Makanya basangi laki buaki wakaf. Aja nata veteran nuangang. Iya nang kamu cek dia ko tu wakaf pat. Aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Ipake wacane dia disaka ki manda satu gitu mati ki matu beni monrimi malay iya mesti yang kata tawakap ka saha kang inang kaya ko de pega ka wasiat me mata ki bua ya ko pole mate kung katulaw ko cede na se ko garang ya sumanga ko masigi aki bua ki wasiat iya aja tamate bawa man rasa gitu aga ko kelala kubur aga me tatajam wija-wija dega pilau dogang. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makare suma pasipul ele makun reye. Dega gaya sumbaga man rasa kit. Iya. Namo atu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Iya. Tarimo to talungas so patangas so. Yan naliwan ni dena na tarri. Iya. Yan nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya. Yan agana na si ulamato ko tumakibwa ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggal karena pemakagambar tari-tari. Nang kada duda makada sabar say makada di makasih. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangnya pasti kenoki melolo. Nai tangga ya tu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa ya tu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na ya rota bila maka dana ni pulau nomor ko anda ni pulau na kurang. Pede loki tu pede macayo ke calori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tahu umur teh 10 man itu tahu. Angat taki, tapi nabita na pau, likulli syai na hasabi wa hasabi umati, bayina sitina wa sabayin, o koki mangata, antara 60-70, o kitu mega mulai. Jadi nang yung pulo na ngata-ngata memang ni.
Pak dito matoy tatachi di tajang dia mungkin mati maloloy. Yo pwede maloloy dua mo ko dito mati malolo to mati mato. Dua mo pay taja di matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa niya pa dito na may galada tu pasangang nomor si di tajagay sampajata mo malada tajagay. Sampaja paraloy. Apa iya pamulang magida sampaja paraloy na sama mapamulay itong madang. Ya kumakanja mo paringaran na lala sampaja tu dia na masesa amadangan na. Iya na makanja mo iya tumpe makada yang pati sampaja nga tajamay aja na lasa makatulog galung tulo maripaki magay de salah-salangin je tu kapang masa talupay mak bagi dale gara-gara lasak padale. Ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor agak tasapa kan dale tu. Ya kalau loki masampaja ni galawi. Pangantoro dale loki jolo ko pangantoro dale na palo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangantoro dale. Pada ko to melo si mala bantu ako ko pa desa na di talipugi pa desa masa jay siruntu. Kamakiro asampaja ni jolo napa joka insyaallah. Na pura yukure tu dale pak na de pada to jaji na patantu po Allah taala kato pa malaika isuro bagi na de na mungkin salah bagi malaika ya to mi tu ko cali nama dari salah bagi iya ko malaika de na mungkin salah bagi na de pada to jaji na pura patantu po Allah taala ka malaika isuro bagi ni sakalakin roki monro lalan na min lokori di madu badupa angka to yale dale na sabak makareso angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan angka to yale dale na sabak na pakanjaki pagkaukan na lo padan na rupa tau angka to yale dale na sabak malasa kami to dale malasa pak malasa pinapag kabali bola na buhangin basupoy iya angka ita di kada ko rumah sakit may rumah sakit ang kamana teko ta ang kamana basukuy tama. Jadi makai to pandrita angka tu tau pak dale na mimelo na ala yang pe malasa. Yan tu nakada kong ka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na moche de mi. Dia ka gimali pak mura. Cucu itu dia na salah. Aja mo takad aja no malasa ko dale ko melo ada. Dina ko nanya na tula saya lelewali. Maka dia na bitta sesosiwan ni mi umma ko masemang sitap dosa na ilagga. Nah itu yan na to ang Imam Al-Ghazali tariko din na malasa lalo na siulang masela ko yan ko pong Allah Ta'ala iyo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na mandari lalo ni sa po magabawan niya dito liwag pat di utoy de panapadyo utoy pat di siulo makote tapi ito ang katulasa pa mo ito menjaga iman termasuk sakit kepala ang kau baca ko hadis sa makada ang katutaw kong mga pulik ito pat di ulo tapang makta bawa sama na may rapa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mapat di bawah sama na merah pak udah tapi cinampak nih. Itu tanda iman masih dijaga. Yo aku mapat di ulu gara-garain ran. Lagi pada itu ka pagaga ko pinra magala macicil di. Ha? Dito gaga. Itu panrasa itu pak itu panrasa lakai itu iya makredi materru iya hati-hati ki na rona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah maka dan kekaman kasih pinran na aja nindra bawa namo papinran aja nindra bawa pak namo papinran dua tuh halangi ketang surga inran si bapak pinran ya ko inran maka maje ko papinran na taja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan ito nakala to matay riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang katu paparima ko koro. Betungan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira to lemotang. Indra kita dito 10 juta tatokan ni ati. Maka lagi ko na wajah ipo mo tarima yan ko din ule wajah ipo rin yung halalakan. Aja mo talanda aja mo tapudahin ka de kung wajah itu wala ko din wajah halalakan do de na wajah itu. De na magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutat ulo ko tawis iba sangkutan na telo Korea umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Paray ko indra tagyo rato bisa bubu. Aja mo tapodang itong indra nge, makan ta pinra ka daye, tabe kay. Pinra kan ni
Tapi tatokannya po. Iya ko na waja, iya romatu inran na ro tarimay, tapi iya ko din ule waja po muhalalakan. Supaya mati ki matu di kasangkutata. Apa to melo na tama surugan na kanamo pamalay jolo jolo ang kau pa di mo korohe. Tajang ni pekoni. Para ko to melo menre pasawae na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandar aja pernah cojo-tojo ka pangkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Iji aja tak ada pangkat tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh, ko peso mo nito mapasilolongan tahu bodoh. Makana gak tahu kunru to kan lah itu. Mapasilolongan to ka ko matu. Iko na tahu liwa sesam na sama magay. Yan na to ang pinabita de na sampajangan itaw ang kay inrana na rekodega kasi at tagong. Dito na melo kilamay. Apa makade tangabunak kulino he, tari matajam. Magay, nasa bayo ko kusurimon de kamanang isini na taw dino, mapamuli to jadi pamula nila to taw mati pacapuran ni. Ipasipulong ko pada masar, iya ko taw chi di sapa, maga kira-kira. Taw pinranya na bay pasilapo ko to galungi lang ngay. Napalay sapa ataw sapa ko pasay den to majan chi kada kin rimonro, si pulosoy macan ne dali ko taruntui. Makuan itu ampay kong kagagan na tayo pura ipagi, taparewa imasidya. Mapabuting bali bulatan ng kabakoro na yatari na subali. Panay na tayo yatari sate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O sa doon na indo upa. Tuloy na tarumoy. Padalan na bali bulatan. Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Dedi parewa, itu semua yang menghalang. Bayangkan ni Pak Bu. Ang kataw pura manre daging unta itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isinna, tasili dagingnya ko isinna. Darat na tayo, wala rema lo bolana, mapasila su. Natulita, yero makalilay nasa di nasa matuleng kero dagingnya, lepang sapi di pala pagkaromana tayo nato do irisinna. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pamili pala pakurman. Maga pa idi, ladan na tayo labawang. Capak luka nanti supak bawang. Memak burasa daw luka nanti nalabawang. Lai pasay na coba mana lasin nanti cagurin na coba mana. Tega deh. Dito ka topeng na makoro. Dinawanding iyala ya tu balu-balu si pulungnya babo. Kung nasuro ki coba dinawad iyala tu. Nggak boleh itu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat coba maka dapat dialah. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dena pada ko napa salah maka ada khusus si coba ya na balu wading. Pada tu pak belu roti marose. Ako to lepang okorong kami matau khusus okorong nung tu yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas sih di gompo na yamanang, dia naman dia lang alele. Mesti papala milima, lena pa jepuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Pajamay mana tasasa kali kulay jamu manang masuk. Poda memang. Tapi kada itu patapahan itu. Mapamulay apa ang katoje itu kanja na kuto bodoh. Yan itu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasaba kang ko na jamin na di sa makarabay mato kasulungan di jadi bisa gitu po kana DP dapat di mako. Mako itu. Yan itu nakada nabi taja na megala na pakutana mo na sabari masusa ko. Maka tuto makutana si tonra magni ko makyo. Maga siwa di gayan kada din naman di harap kada mangga pikosi sila bakuro maga di ajin mo kuta na manang polo di basusa siko ayan na tunakan na dito jangan terlalu banyak bertanya iyan na tunakan to pandite jamo bani jo itu ang katua gaga mamma ko to pandite nite di na halala si to man na tapi makada manca dirasa siya wolo di ako din na nisang bakwa dilo itu bakwa itu ya itu didiamkan imo mako kukutuman na to na buka manang itu di no di mako itu kadang menjadi hal yang memberatkan iya. Menderita kalau kami sige witai maka dari na tuju situngannya tapi dito na madosa betungan na angka bila di makanja kuno lepigo tapi mesa si manci Yesus sama makona tu yami kong katanay ka matu pada ni kada mapitu jalur na iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan kebaikan kebenaran bukan disembunyikan
Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian, tadi 10 sini. Dia tuh cuma kena apa aja, makanan mata 10 sini. Jolo. Nomor sidi makanan tak una wakaf. Yang kedua, atau usahakan tersiareki buruk. Oke masyarakat. Dia bajak pada tu kopak dong si masyarakat kubur. Dia bajak pada. Nah sebab ia tu tahu mati, dia tembus tu pakitan na loko to lino. Tembus tu pareng kalingan na. Demi tu tabali bi, demi tangkalingan mape bali. Ia na tu ampai tahu mati ni lo dong mato tu tahu tu. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tahu mati tu ni lo dong tahu tu. Nah sebab ia kumakadaki assalamu alaika ya ahlal kubur, dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka kami Nabi demo ang kalingi mapebali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan asa Nabi lebih matarang yang parang kalingan atau matewe na tuwe. Maka dia Nabi patapuluh jongkana aje mu musalay na on rapala mo ngangin ang kalingan mo petu to matewe. Ina tu ampai dia nawading ipaw jate ko toloki guru Dia nawading maka dia sikip atau biasa ya pacicer ti lo tahu mati ko rilala de disang maka itu tahu sikip ko piko betul aja maka itu penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga ini tuh nang kadena salay onrona kada ada tuh sapa pak dongan na sama angka mona ko tulik kiri nga apa dongan makanya itu ko tolos siarai angka riwayat rampe maka dia ko ni juma itu nang karuh na tahu mati pa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat jimi di lo masyarakat ko ni Jumat itu. Apa ako may curi Nabi ta masyarakat tate sa pulusi di piwan ni Jumat na lo kibur. May pisubo na rewa. Marat-marat ko di ro tapi ya metoro siara kubur patatambe tapai. Apa maka Nabi ta ziarah kubur itu menambah iman. Natatambah bento tapai ko to ko kibur si monro ko to na oni jangkere man oni alati man yang kalinga tangabani. Tomak kadatu, makotoma tu komate. Ni, yo pwede lo masyarakat kubur, to bawa mi HP. Apa marombongan, mas selfie, nasi. Napa makigwa status, semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Lo mo mas selfie. Beka taneki. Akasya kata siya reki, buruk na tomatota. Lala na si taon. Kedua, ia minagan na katalo ko pure mapabuting. Pabuting parwe may balok iburo. Maki. Upasan ni ia ko tulay setiap satu kali satu bulan. Cica na 30. Dega gapada rioran nun na tutaw matewe na ko tolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Tolong masyarakat kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau ki masyarakat kubur. Tausakan. Ia makan jalan ada tutulog ko Jumat. Kalau itu lewat ni Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanarako tanarica nasalay atau barang berharga. Tapakan yaki bagina. Wading ibagi ade le agagay. Nareko sa paka menemui keluarga maka dari bagi ade le bawa ni. Misalnya maka dasi di miliar nakaluk itu apaki atau 5 ki. Tak 200 juta. Bisa itu. Ia mina maka malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia namelok ibagi rate. Itu baru kembali ke pembagian yang maka malempa ya rone mak jujung makun raya. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ngokoro si dihetoy, angka to galung ngokoro 50 are, iya na ronala rone si dihetoy 50 nal makun raya tidak. Mesti dinilai dulu. Lain nilai jolo. Apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak. Aku coba bulu bulu. Bulu batu topak. Makiro. Jadi makanya inilay mana ng ijolo. Maka na seko alinnya apa ibagi. Makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali
Ia panipaki ye, nareko dena sa paka keluarga ko ibagi adile. Boleh dibagi adil itu. Maka dia bagi adil bawa ni maka dah talukon rom itu na pada manono na talutoki ibaga tachisin rotak banai. Begitu. Engka tu biasa istilah bawa tomate tapi dia ko penrani. Biasa kata kalinga bawa tomate. Ia tiasanya bawa tomate waktu apa itu tidak boleh dijual. Ia tu bawa tomate isitongan. Nah, itu tawana tomate setiap hasilnya itu disedekahkan. Yan riasa bawa tomate, yo pun biasanya bawa tomate, nigi morsu yero malay. Makanya kung bagi warisan itu tayong kana taro, di na bagaimana ni? Nak beringin, ang kana taro, itu na sa bawa tomate. Betuangan na, iya kumate ka matu na desisa gagawa di mongkoso ka nga, yaman na mo balo eh. Kamakiro, tapi itu sitongan na tawana ito. Nakong kabalo ito tawana tomate, yan na to na makunrutongan. Tapi dito ko kupenrani. Akibuaki ako ro pa kumeki mate, ang mesti kagalut ta chili tataro. Ni atang kaulawat ko tumakanataro. Kumate ka matu pakai itu, pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ngaki nasabak magi mega to takkan lupa pa. Lino na lupa ini alalangan. Pa tu pakalinong mako pede law itu pede madodong. Ia ko 50 ni umuro na tawel na malasa din na to na larimende lasana larino man. Pura si malasa madodo situ nya mana pura si malasa pede no kekuatan. Dia pokona na malasa magala itu ko puray. Ia ni ko 50 ni umuro na to malasa larino man. Ia ko makan ni na pasa tu na nakadala po ng man rasa ni. Tanra man mo yat. Upakai nga. Tapi makadaka una sampajang ang katallu aga-aga aja ta salaya nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang paralu. Iya pi ko dito lima bere jama ako masigi ko na bola tajo ta jama. Makumo tu mato na rebukaran hidayah pa asa mato tu sampajang ako bola itu jama itu sampajang paralu. Iya pi ko to macawila na polo ko masigi usahakan ito ko masigi. Paangat ko kanja na ko ki masigi makalompo mo itaw itu kanya na ko to mamasigi itu masampajang mega mo iparesa. Yabi ko to chadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami. Iyo po ko to kumasigi ko katasali sa mo kada usala ya churi ni ko idi sala yo ko to masampaya chadi talu ni kajero pani ka. Menari makoro diniri sa pani ka patujoy. Iyo po ko to mabere jama insyaallah. Para mi center ito yan ang kabatare sa pulo na battery mate mo chili kami ko tangana tumo pa yato. Makumati tu pak beri jama ka beri jama ki gimpe acipira bawan ni. Macumo tu tu. Iya mi ko to chadi di na batare mate no lo chadi di dene metu. Namo pe ko bate matate ka gide metu. Makumati tu. Jadi itu apa makana dari jama. Ang katu baraka nang dari jama. Iya. Dihisap berkelompok itu. Iya. Kemudian yang kedua pegai salawat kalau hinabita. Sabak itu salawat baraka lo. Iya. Pak makadaya akan makutani itu nabita ko malaikat Jibril makada amala aga kami nan napuji po Allah Ta'ala Jibril. Makadaya malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah. Yan ano kami nan napuji po Allah Ta'ala. Jadi salawat. Ini manibawang miki mali salawat Jibril langka ada sana salawat Ibrahimiyah itu capak na tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malantela da yanoro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampe mo pia kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Engka tu salawat nasa ngite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya biasa ko mega ingran na de na melo de nule wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na kana din ang kawabali na panabali. Pasti ka dosa ta. Makanya istighfar perbanyak. Jadi mo ro sampajang salawa istighfar. Tapan nanungamu ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni Chi di tapalapadi at itadega gasus sa talo ko pada tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami to na mo masemi mite na saya to di na niya. Kami to mako to pa taw malasati.
Malah saat. Iya. Kami matuto ako to namo more bite na sa tuli ni parireri. Iya kan? Iya. Tapi dito gago ko ni. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya, insyaallah. Iya, tapalapa dia tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo din to makaligutan mo din mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sipurna kotomak bicara amat yang membaru sekalian. Iya roon na tawi ko mati dua narampir ke dalam na korang tapi dua narampir di dalam na agamata tapi sitongan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem. Makanya itu kung kataw mati ni japurat tanak katalo ya mo to ibaca minha khalaqnakum ipodangi makada pulok ko tanay ipancaji wa fiha nu'idukum o ko tanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatok ko pe mapulok ko tanay. Jadi ya rotuan tanay apoleangan onrolisu si bawa matu ipatok ko mitay pulok ko nayakia iro ki buru ang kato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe bago. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teh kumati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih no napapaja. Napatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit. Itu alam kubur bukan alam akhirat. Iya alam akhirat, iya panauba na rekopure kama lino. Selama dia na kama lino, alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga na tajam, nomor sidi na tajam ni kejadian hari kiamat. Yang kedua na tajam ni amalak na purai na piga ukulino riwatun na tuo, itulah yang amal jariah. Amalak malari.
Naiya rupa-rupanya sangi amal-amal lari, mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan, atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanrena apalan. Cuma ya ko pihak desa enarampi nabita, mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Yasanya mapasolowe Bu, pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak ya ko napaki tay mak jenne lolongan ya apalang. Iya ron na jenne napaki mas sampaja lolongan siki apalang. Napaki mengaji napaki mas sikiri lolongan ya apalang. Iro pure napaki tay mak jenne wa iro miti ukutana ninong ibere-bere ninong yolo-kolo makya apalang. No yukutana kemudian dihisap oleh tumbuhan makya apalang. Mabuay iro tanang-tanang makya apalang. Nasisam niya buah selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ku pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, wemi yare gaan re patapuluh miya sona batasan na nacapu o kuwatan na kasi dito ku purenan re warang parata. Iya ku pakaian salama na pakai ya tutay pakaian ni malulungan ni apala na rekodeche na pigaw. Iya na to nakada khairul mal ar-rijalun solid. Si kanja-kanja na waramparan na reko tau madeche pakai. Nasama din na mungkin napake untuk majak. Makanya upasan ni, apa ia tiya sangi amal apa Bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabahin na letih pamase salama kita tu. Yang kedua letih syafaat. Nasaba ia kay rumalanda ilan lungi di suruga. Ia ko tau pandi tapat tareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma iya suruga hadiah ya lengi to ya masih ya. Nama kira. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawan di taman suruga. Apa itu suruga hadiah mi Pak. Dua mi pas sabaran. Nomor si di kotanya jalur pamase, pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko sorimon rin tau matu, maka dia nabi tatanya umatku ya pong, ya maka dia pong Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tahu mata kesuruhan dia maka dia pun Allah Ta'ala dia bisa ya Muhammad. Maka dia Nabi tak umatku pun. Maka dia pun Allah Ta'ala maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ya sengilit yang lalat tama surga dua tu lalana. Syafaat si bawa pamasih. Ya na tu ampai tau pandrite tungkat melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palari ada lalu tu kutimun na maka da ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi ini mi po wakatai waridaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan nasabak dia na mungkin suku ya pak kasibeng jamay sampaya ya to na cinampa ya to na mapunco bacaan ya to na sigaru-garu palingerang di sakadaga ro yanre sebelum masampajang ni deto garo na puri paujate na patolo masampajang malampi bacaan mangi liwat cai kadang begitu jadi tolo mi masusah Milau doang kita ya meniru batu ditaja Rabbana atina pak ya baca Rabbana atina apa jatuh itu. Kadang jadi ilau nyokopong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari naman siya dilite pamasok. Namu mabicu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile. Inatu ampay angka makunray salah asumadak kami na pinong na jami ngokopong Allah Ta'ala taong suruga. Magay atogang ngirita maka na aso mineway tapi magay okiro na sila kang nalamak pamasena po nga Ta'ala yaji aja ta capa ya nung mabichue na sababad di jaji okito monro pamasena po nga Ta'ala aja to tabangga na rin po anong maraja aja kamo ya pasulag apa iya tibalisi iya ko ibada di kachaw di gagatana si jakamo okolino de na puno nung risudo sisa buitaw makasibing ko lagi pamulangi dia gaga malaikat mulai kali nasabar ni pendre ko lagi maduwe sisa buitaw makasibing ko lagi maduwe dia gaga malaikat mulai kali matagud mendre ko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke lagi ketujuh ya tibalisi sitongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis asalnya itu Azazil punggawana sinin na malaikat Azazil azanna tu ila na man itu niya sang iblis ya dia lalu taling niya sang anak ta Azazil. Iya, asan na iblis itu. Iya.
Katu koloki yung pandang katu pak balu roti. Roti malos. Ternyata asasil pura ni nalaga ana. Biasa asasil pamulan na tapi nalaga ni zasil maniwita. Jadi itu situngan na malaikat yang hebat dalam ibadah, tapi suruh suju watunay pancaji Nabi Adam din namelo. Agan na magi na sabak kasombongan. Jadi aja takkan dapat kasiyang iya tu pasui ibalisi oleh suruga oleh ripamasin ang pangalatala kasombongan na. Iya rumalan na ijagay na sabak iya marajing na mustas babu. Kasombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan. Iya ko to mapadime mato mariawame madito to sombo pa to makan to manume mangikasi. Iya tu tahu bahaya tahu sugi pamulangin si batau bunga ang jabatan na koy bahaya laga. Mandari titila lang yan ulat to. Tapi dito gago ko penradi. Insyaallah. Aja gaga, aja tabur rongi, de gaga wadi bangga kang kole, nama pamula yasi, cari pamanam itu latu yaw. Ului ang katay na ului makadaki katombe, no ilo kumatay tay na matay to makadabele, tay ingat meman ni, do chiling kato tay na, isi ang kato, no ilayawa kale pa ang kato, pusi ang kato yawana tay meman ni, capak na kanukwi tay manam ni, de gaga ye. Nato nang kamana carepana supaya maingat ki maka dade itu gaga tau mapacito ng yolono ko ngalakaan. Makanya nato ampay maka da inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da po ngalata ala tau malo ni su ito ba si bawa tau napuji pacini bi alena. Yaro napuji dua tau napujila da po ngalata ala tau malo ni su to ba. De nakada inna Allah yuhibbut taibin. Napuji po ng Allah Ta'ala tau cicang ito ba? De, maka de yuhibbu at-tawabin malaulisu. Pak kami matutia sa dosa langganang. Kami tiya sa dosa langganang, Pak. Magosip na sa sepuluh. Pura si tumatu, magosip si. Allah, madosa sila sepuluh. Yun sa dosa langganang. Ang kami matu. Engkau. Tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Engkau Pak, pasti ada. Dia kata, engkau tahu dosa na malupong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napuji po ng Allah Ta'ala tau disimata angkep pacingi alena. Ia tu ampai Pak, dua tu agak ko takalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mampi paci tu. Tapi ia ro paci ko istighfar, de natat de sisa dosa tatutu istighfar. Menutup yang nampak pada ko to maroki na sala, ko kartasa malaki tipex, nampai tipex. De natat de hurupu kamoy laitong ko mi. Pada ko lai tipex namanya. Tapi angka tu pasusu. Kaya pasusu. Al-afu. Makanya kau ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu'anna. Yang kedua kau mas sembahyang. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya palaga dosa. Ina tu dah kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali po Allah Ta'ala dosana napatanan ko sa lingkaran si bakulun na. Ia ko rokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongnya polir takin aja. Ida tu ampai dua itu gerak alala sampaja pakai kalimat subhana. Ia mi kotor rokok si bato suju. Mape pacing ia tu. Ida tu ampai mata anak tu papinat dingi ko minita ko tama ni bato sampajani mata anak tu papinat dingi. Ida tu pura nama beresallawe malingas sa di samanang kalaga. Resese na tau pasampajani mangge. Ia ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Satu. Baik. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangnya palega. Tapi makadai na bita. Penting. Makadai na bita. Angka dosa di nalega isampajang perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai na bita na pasipulong po ng Allah Ta'ala. Laupi mak juma umatku napa nalagana.
Nah, yan tu ampai sampai jak Jumae palaga dosa nasi minggu iya makun ray dia na nalolongan ya Pak dia nalomak Jumae. Iya. Padahal dia tu gak mati ni makun ray lomak Jumae alina tu dia na melau. Iya. Ia tu sampai jak Jumae wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun ray ko mak Jumae pasal sampai jalur rumah tu. Demi na wajib lo mak Jumae. Tapi aku mas sampaja ni mancaji wajib sampajana. Tabahang ya? Si salah tu hukumna berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi makun ray tidak wajib. Tapi ya naloma Jumae makun ray nalolongan ya ro barakatnya Jumae. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur, tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi makurang, mereka mau ke kampung yang tahu-tahu iya, makurang. Padahal, angka mau masih uruntuk ke sidrap. Mereka ke jamaah, kan nulis melong ke 40, makun ray, tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu sitongan apa sudosa dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pasu sudosa itu. Iya. Jadi ko pala gado saya nasabakan iya je ko tomelo salama apa buka dua mi ko gamay itu. Pertama usahakan ina matana ide cita nya jata. Ya moro namo si sala cidi ni. Ko siratu ijata na siratu si ide cita salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi, ya ko de na susudosa matamba pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan na susudosa na tambai pahala, ya ko to mangaji itambai pahala, masik kiri itambai pahala, istighfar ki itu tu dosa. Jadi yang itu bawang. Nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi. Tahu makka malak madecing napa na pauja padan na rupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe na lisariwe kanto kanto na lisariwe tapi nasabbo ya ko na mapaujasi padan na rupa tahu tasabo si jadi na bicang ya kompe makomoro matu nara capu sana ya na tu tahu maka da nabita sila da sapa ya malak na kusurimundri tapi dia gak na runtuh iya na mega makoko mamula masalah nasaba iya dosa yung makokoy, iya na ko na happy, wala ipaw mananungan. Iya biasa, te kumagosip, iya nineway si bawa mangkalinga, iya makokoy de, namo kuluar na gano'n dito ni sa te kumagosip iya, no? Tapi dito gatopin ramakoro di. May gatuman rasa gitu, Iya. Sisa bumotaw manontong. Yan to ampay, jangan melakukan maksiat dengan gunakan HP. Nah karena itu hadis na nabita, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Yang na masuk nabita tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan nasubuan no po ng Allah Ta'ala jamu, magi ng katulimo pitang. Yan naman kokoy. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian makadaka onna iya kumati tawe umuro nang itu letuk ne kia amala na di pada tatutu tu nasaba dia tu napa aja malolongang materu sinin na amala purena na pigaw makuman tu nang katutulita tu masigi purena sumba non rite masampajan ina ti ampe upa makada aja na jita mamuci di masigi iya kumega di tatatala iya rosumba gatta aja na nakada makibosi di masigi kecuali ko tu kampungnya di Metoga masigi. Iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na tama ko masigi. Tabantu bawan niya ro masigi sa paki masigi. Apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita. Kasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi siya kay kan ataw masampajan. Nulle ka pada kok bagong i masigi chidi. Pada kan na jamaah na mungkin. Tasapa ba ni karakay ka masigi maroa. Mega jamaana, napa yaro tabantu, talyang yambala. Uko tidi ki wajah ilampun na, manasa, namaga tiga, napahalana mi ko meribila, tau mabiri jamaah. Ya ko bagong imasigi na pukate mi sa upo doja tama bekoni. Si pa dua mi te. Naman yaro ba ye? Pada mi ko to makaroba.
Maka dah beli sapi tak 500 juta. Tahu rugi ya tu. Alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama makan raja tu 25 juta. Tapi pak gana 10. Nih, daripada 500 juta melengi cidi. Nagana bila ko to makaroba. Bulu-bulun dah. Kami ka bulu-bulun dah ko 10 sapi nanya ko cidi. Nama gade. Jadi ia tiasangnya maka malak to macatopa. Macatopi. Yan na din na to ya guru to yasang maka mala ay madodo to ti lolongan nge. Pada rumah kada meki mega palata. Peko carana isapa maka da kiga amala cicang ni ijama na din na papahalana. Maka da mega to ni kosok na pada mega kosok na. Misalnya kulangnya. Ang kapasantre pa kapala korang ni bagong. Na meto kilaw umrah. Kaya ipala yolo. Iya ro pasantre ni tabangong. Aja na tala umrah. Pura ni pole umrah cicang aja na tajo kamondrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu maka da sunnah, angka maka da wajib itu umrah. Dia nak kada dia yang mana na tu maka da sunnah, angka to pandrita maka da wajib. Tapi hanya sekali. Ya ko pole ni cicang aja na talo lisu. Nang kada pesantren pak kepala korangan kana maka pelak dia na mampu ya na rota bantu. Masak mana na patapulo tu tau isuruh jallo ita masuruh ga masak mana dia na jallo ki na ini bantu. Nama kira. Nama gare. Nanya ko idi lo umrah na dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia na tambahan na mati kita. Lian itu sisa bumi tak tercatat. Dia na mungkin kita tambah. Tapi ya ko tapaki mak bangun pesantren. Tapatano ko masigi. Tabante na nama kapala maga pa. Salamat tu ya tu nanak ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nanak masabu anak na pakapala. Dia na paja tamas torang pahalata. Mati ni kanyo ko kiguru tasilang ina rasa nabita. Angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay nanya kia de na paja to ditamo pahalana. Uli kendroy nasabali na pamulay si dedeceng nasabali na lebang itu deceng. Iya ko meki salama na magampa je pa ko de na me ko sona. Gau ki umrah. Macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung. Nasa kita putar-putar, putar-putar. Masambaja ka sa dito. Solang sulat itu masya sa dito. Kumatawa pa ito. Ini. Coba dari nama-nama ini. Amala ka talalung atau aga. Kama pa meron ya. Magampa pa. Kali-kali na ya ko ibadah may pigaw. Capak na irita. Amala kay sapa. Atau kita mencari yang lainnya. Ya ko amala mo ta sapa. Sapa imigay pahalana. Nama kiro, pada menje ko gatau mak bagi-bagi, maka dawaga nak bagi tekuro, nak bagi tekuro kadai bakoro plastik nak bagi tekuro yo po corona sang motor lagi lok kiro, dega mon lok tu lari plastik, capu ke tu motor ina perle lok plastik, ko tahu maca, makko mati itu dalam ibadah. Main gatu ibadah Pak Makoro, tama ki bersigi nak batau aja juta sampai sunah. Namo maniro sampajang jama-jama makakanja ijama, aja juta sampajang bali bang. Nasabaya ko masampaja sunaki de pagajanci na yaling syafaat tapi makade na bita di gini gitaw mangkalingai bange na bali biya tu bange na panabaca pa dongan na bange iya malengi syafaat kumato usurimonri na bita makada jadi aja jota sampaja sunak namo mani makanja namo matanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Quran tapi ya ko bangi tawe tutu ko rata jolo tabali bi bange napaki mengaji komeki pataryo ngaji ngata. Magay, ang kayasan cerdas dalam beribadah. Angka tu tahu Pak, biasa-biasa mi paha, biasa-biasa mi rita, di nang kanirita masumbang, di nang kanirita yano masumbang. Oh, tapi makay ga pala na sumbangan na, magay nasaba nasubuy amalak na. Pak, angka tu tahu Denny Palete Pak. Saya dapatkan dalam hadis itu. Dia nalete ko siratal mustaqim. Nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala law pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dia nak beli itu to pada tempat tareka maka dia to mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Dia mu antar ko pada masyar na pasaba napai malala law pada masyar ni jemput. Kega maka dia nabi taya ko ka umakku masidak kada dia disang ini gatau na sidakai. Tahu sidak kay de to disang maka ni ga sidak kay iya na tu tahu matu de panalatok pada masar ni jemput dibawa ke ila rafiqil ala biasa mungkin masuk bak detis sang ini kata tersumbat semua iya
Kasapay yaro. Maka mo to gampang sapa ka pesantren ngoko ka pa masawi ka. Sabi ta masawi ba. Iya, ala po no pesantren. Kalin risang anak ko dala guru na mirisang. Talipong iba ni guru na ang kagana ayati mo ko tumaka pala. Ang kagana pakirmis yung ko tumasikola ko makadi angka. Siya ka pagkamadyan na siulang. Siko, tabi, aja na tapodang asan na, jato na tapasirunto ka, tao na ya po wajarang ipagkamadyan na siulang. Ito na na ako. Aja tapodang yung makaliya wajarang. Aja na tapodang yung sata, tatransfer ka bawan. Yan na riyasat, tao mas sumbang, yung dedis sang iniga tao na sumbang, tao isumbang, yung detonis sang makaliga sumbang. Salasay mati ito na na, masikola sirunto ko, palawangan yung din ang kadis sang makaliga, di sa bantu ka, bato ko masikola. Idi dito niris sa makaliga, di sa bantu yan na na. Yo po ko ipampe ng ilanso nga nanae. Na ito si Runto, makadadi mo ita de chikiditan niya iya. Muba dito. Muba. Nite na na marhasi ro iya mo to biasa mani ro iya na to nasa bari na. Nung tapamuba ito. Tapi ako de dirisang de gaga pulo ko. Yan na ronasa na dito tao masidak kay dirisang ini ka tao na sidak kay tao isidak kay dito dirisang. De na lok ko para masar sipul nga to nasa nabita. Napay melo lok ko ro na yuli. Kami ko napasipulong yan, ayatingin na panalingan palo, napaisuting ibalender mo pa yun. Yako dito le pakiro makaraide gagaya di ya ule mulai yero. Yako dito le mulai, ang kamo palalan na, ang kato pasidak ka na sa nabita po ng alatala mo kuroy. Ale na parewa, de na bilang na parewa kang kega, rahasya. Yako ang kataw milaw sumbangan talibani ko chingon radita. Talibani ko cipat TV ta kada tali ka go cinaloni tala ka kutulalang. Alin na siya menala. Maraji memang. Tapi iya ni rolala de na antri tahu ya Pak. De na antri ko yaro. Apa iya ku ya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala de na antri tahu ya. Betungan na yelemet to jalur khusus nasaba sisa mo tau dale kong kacindi. Makiro. Jadi dia namanya tamatajam. Ada rumah kena bita ya dahulu na jan nata salame ko tama suruh ke salama. Dia mo antari pada kalau ko pasay na dia na sopasa namu me ko lari. Iya itu na pagurungan na bita wala ide cito mapeja lokori ko nang kataw masike basa ko. Iya. Topi di beli bola to ko masike makanan to siya kaperang. Susile mo to aja lagi ulo. Iya baran na chaunasan. Hindi. Yang kedua, oto ko makasiwa di batu mamana-mana tinro na tahu itu sampai jatahan. Namun nun rakam. Marajiti jamir jabangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rada tahu makin aja umpodang bali bola tama cicil motor di palepai. Marajiti ya ro. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe ko detu le makada dia ule mulai ya tu pas kaje itu ibadah Pak Bu. Detu gaga tau mulai pas suku manang. Makanja sampai ja sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau detu gaga pas suku siseng. Ang kataw ya ko isuri masumba makasija. Tapi ko isuri masampai ja sunnah makakundu. Nasa ya tu lagi sampai ja perlu disipan rasa rasa. Iya. Engkah angka tahu ko isuri mapuasa magala pokok na puasa sa din kami sa iyamul bit na jabamanang nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya to ros kido na tulipaw jay balbolana pada papuasa ya jadi dito to gaga tahu suku sisang iya na to na bitta nilaw ko po ngalatara aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibadah na baran na mato na jamong ma ko na di salama makito. Jadi itu sampai sini na ibadah itu kemana suruh kecapan sampai jasuna duha. Enggak tuh nabo nabita istiqomah duha itu 4 rakaat. 6 rakaat ko hadis qudsi. Ya kon na rakaat na pong Allah Ta'ala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu. Pak duha ya. Jadi makom itu pasidak ka makoto angka to ipatama suruh ga deni pada sa ipatama pasidak ka ya. Angka to sampai jasuna o ko salah sunna awabid. Iya tahu ini magalay mak berejama angkat to. Jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kanataka puici dia na tutapanan dunga. Betul kan aja mo ta paturan nu sisa. Makanya ni ko megay-gay. Ito makadabaran na yo na sa salama. Ka makiro.
Iya Pak, tapi dia tuh gak tahu suku sisam. Dia gak ke kamar atau teruntuk makan anu dia nak runtuk masuk mbak cocok nih dia nak nasi sedekah. Tapi aku sikiri sampai jatah haju dia nak kenal apa. Iya. Jadi pada lihat tuh non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu. Iya. Untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya tuh nak ada angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuci di. Iya. Maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datang rusuk akan jileto ni ha. Udah gagat isa sumbangan. Iya. Tilau doang atonya pada terupa tahu. Iya. Tapi cini bau-bau aja lalu tak maseke. Apa ia tu tahu maseke dia sisa gase karena. Pak namo tahu seke cacaton. Iya. Tega. Ya nama seke tayo Pak mapunco sunga. Napa ni malampe rampe-rampe jana tahu pura di lemak tahu Pak naloki buru teh masyarakat buru nai teh baca sana rasa kan di biasa tahu padahal buru di buku-buku nai aja lalu tamasike ina tu nakala nabi salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan abas sakit komeloki nama si Allah taala aja tamasike dito itu nakala ya lepi gaga teh niya sa teh mabasa de namu mabasa mi meway ada tahu mi cawa-cawa beru ilaw dong iya siya sa to mabasa namu foto tali ngagaga te ko tulis sulak ni matata dito namanya mo papinadi na tawo. Wa angka tawo ya pa ko mo dito tawo pa ya ko chicha mo pilaw gagana. Makara mo patuye kala mo ya ko ganan ya kedua bakra ni kasiro ko ganan ya katalo bakra di obe. Ya ko pakapanilaw gagana makara di iya sih. Jadi itu mangingi matoto tahu tapi abas sakit ia tu tahu mabasay Pak Legaga lai pojo ko pong Allah Taala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranalaka lai pojo ko pada narupa tahu ia tu tahu mabasay napanya tu tahu mabasay Pak dia namanya hisap dia namanya hisap na iya tahu malapa yatim na iya dia namanya hisap na tu kaya usahakan yan tu naman ko tahu malomo insyaallah iya tiya sangin pasida kadito nakadadui pa o maka di sedekah jadi ko maka di impact orang para pa tu. Jadi namo tu lobi masigi etau pasidaka na to watakale mi cawa-cawa mi lo ko pada tarupa tau mi cawa-cawa marenu iya na tiyasang pasidaka tabassumu ka fihi kala kasadaka na sadabita. Ilaw do nga pada tarupa tau pasidaka. Maka yung pasangi aja lalo talong payar ko meki matinro papasan na labita ilaw do nga isinin na salangarone salamakunray ito matapa rone ito matapa makunray ito nanya sinin na matemi disunahkan itu kotoliuna dibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo yaro ko meki matinro ha aga jipe tabaca Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatalu kulong seberabil falak kulong seberabil nas kemudian ayat kursi ya ko purayero ya berungang iloko pala limay napaya sapungo ko atakalewi ya narunasa nabi taman di ayat supaya kung kaanuwa di makasola din natamo ko atakalewi dini yang dicuy ya berungang ni ya napaya sapungo ko atakalewi pada mo ko to minlaw do tunay tutu Fatihah makadaki di barakatil Fatihah ya romatu taisoy ya kupura ni tabaca Fatihah taisoy tama tilawi naman caji pak burok kilala watakaleta aja niya sepuk bawang dihisap itu masuk barakah yun na tu ampay ko do atolak bala dini pangulok kalewi limay ipak boko ya kuy baca ni Allahumma dafa'annal bala ipanguloyolo ni limay Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim dafanal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napay ba rabbana atina ibali nila ko lewi magay makadelen pagulute manta sabi aja mo bawa lokki alimo balae yato ampay ko pure kuno tawe di niya sapu ngalyo ko pala 5 ko rupiah pa mo bega tahu tu pak namo bala nanti manatulok ko alena itu sebenarnya disunahkan itu. Iko to milaw dong, do tolak bala, iya imar dioloy na isang. Mega mo pa, kamu pa dua mo talu masigi uruntuk. Aka dua milaw dong iyolo, doa umum, doa keselamatan. Doa agasan na, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Iya tu capat na suratul Baqarah, napa si milaw dong, tolak bala na yun.
makukuha imang na mo milaw dong ya kapatat dito ni sesa. Di na nilaw dong ali dato ka man nilaw dong. Padahal iya tu daranot tau matewe ko tau tuwe pak dong. Itu naranong ko di pak dong tu. Makanya bija-bija na na almarhumah ubasa ni taki buara ni wak kapat tamatata. Manyamamoto abo. Dito tita banyo ko rumah kadokotasi di kampo tonri makalaga na butuh ka tau ko. Ano itu makanya tu ya kibuah wakap dia tu jadang imang apa dia tu gaga masih di mana nah pentetap tu dia kay mana ko masampajang yo po ko jama dari mo tading yan ang kasud jadang imang itaro ko tonrong imang itatat ya ko makado de gambala de gaga lapisan bawa na sa mihrab na imang talian yambala itu malabala bace di pondria wena panatari su jadang ya se mana sama lolongang mata ko apa tatat tulinon imang itu iya kota Neyaro, makorona maka ada sumur bor atau listrik, pak itu napake tayo mengaji, napake tayo masampaja. Iya tu manaray imon ripi, itu pala imon ripi. Iya nanti sampai madari upo kumakade ko kasumbangan din naman sa bagong nga bani manara. Kung kapabuto masumbang nga bagong ni pala. Iya. Aja na patami masigi. Iya, jadi ko kapabuto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay. Panatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itari masumbangan na pabutuan. Apa nasa yan de mo tari may tunapake boto na pa ni pwede may gadusa mo. Pak gara-garay ko na na batungan na gara-garay ko de mo alay di na nabotoran nang kanang palabay tapi ako ulama matika de meto na tarima. Ako mo isa ni masala mo tarima mo pitta ko pa si tatte. Ang kami makade komentari may ako rayo patag ko lala masigi bagong batay safety tank ako na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung pata may lalang ay ang kapake yaro jadi madupa-dupa to pandapat na to pandita tapi ako meki matika aja tatarima su mga lansong barko din nataki buah atau cilengang suro ni kada ko meki masuk patambay ko cilengang aman ni padite aja to pai kita na imato kada pulike gayo kada bisa nyo ko cilengang wala selesai ni itu. Yan na may kapakutanan. Iupo ko nisa ng maka na pabuto dito baliga. Lepas ipape mo mati itu. Itu jadi waktu itu Pak. Jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu. Jadi tapi upasangi maka dakaon na usahakan nangka amal jadi atas salah. Aja na bija-bija man jadi tuwa mo pamakukuha. Aja na bija-bija tamala na taranong. Ang kapasan na tamatay rio lumaka na. Iya ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Tahuleng mo ranong nga buta rapa ko. Sa pagkapatang kalinga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Nasama iya bija mo. Yang penting makibuha ideceng. Ang kamo deceng mo lolongang. Masampajang niya na mo. Ang kamo mo lolongang syafaat pahala. Yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito motor na. Malolongang ito. Tapi ako din nasumbang ito motor na. Alena mi masumbang untuk alena. Tatang ka nalolong ito motor syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito motor dulu. Pwede mega bija-bija. Pwede maupa. Nasama magay. Mega transfer pahala. Yan na ito yan. Pwede usapaka ito doktor. Makada dua na cukup ay aja. Pwede mo yung kumilaw bijaji. Aga na po dua miyaki ko na cidiginti. Aga may taranong. Iya. Betul kan na. Kak, pigay bi. Ang kami tulalan na nasa tao pandrita, makadaya na de mo umuhake kay bi. De tu mapunay bi jam mo pa. Taragalay mo pi. Yan to ampay nang kaanana jaji, ang kaanana jaji na mo de naganna si Minggu jajin na namate, aki kay bi. Itu masanda pa yang masih masyhur. Doon nga sumiya jina namate, aki kay bi. Ang kalalo makadayang penting pura itu, aki kay bi. Artinya pernah hidup dalam kandungan 50 atau 6 bulan na natako alawang berarti pula dito na hakikai alengi asam ia kode pa naman sa dalam fikih ia kode naman sa makala arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki jadi kung kajanin de pa na bantu tau de pa diri sa makada arwane ka betungan na mabantu di tapi diri sa kada arwane ka tau makunray makakasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mata ko surimondri. Iya loh. Jadi usahakan ini talingyasan. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia.
Iya ko de panapura ki kikai diang ka hadir ko hake kalalo ki. Pak mega to icira lutu mi. Bisa-bisa icira lutu manu mi gerera ni. Iya, bato moto tatu dulu kasi mega de na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dan itu cira lutu de lalu je nagere manu lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pace pahakeka bembe atau domba. Ay saping na palama imanta sapi wanding. Pitu bembe angkat na ko si sapi. Iko makadaya bese kay sapi ni pake asan ya tu. Kana ulama fikih palama. Ayan ko manu de tahakikay niya leta na makamo tu gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to. Demi aja na tetap ulo na. 50 di tahun umur na aja to na takokogi pa ikaparikaroba pa dumego yung koko. Iya de to. Cukup apa ya to kumaka dete akika pa apa ang kalaro makada 5 matapa ulo yalengi asang igirirang olo-kolo kemudian dihitan lai sunnah jadi pitung ngaso jajinna tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gise saudok na namo silam panasan nabita. Habiskan. Na pamutimba siaga tanana aliangi ulawa makoro tanana napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko kutangan masyarakat. Yo pwede yan to mahakika tapay Pak Bulawa kan anak, dia ditimbang. Kali nami Pak Bulawa ngapak nene nama kasijak malin ulawa ngapon. Padahal dia mah di situ kan anak Pak Bulawa tuh kedendapi sepulusi di tahun umur na solangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi dia itu na solangi darahnya itu ampai makun raya wadi Mak Bulawa ngarone ada dapat di ngapa arone dia na haid. Gitu situ kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuar ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoi akibu ami meni sebelum mati masak mana di meligalu makalong darah pangimpang masak mana di kata wakapa kung kagalu ta kutu sidi heto pada banyak nak tak kadang kutu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gak bagi ya ro meka wakapa kangit itu penting apa ya kona teh renong ngai ya ko mapahang agama cucu ni pada anak na almarhume na pahamo agama manyamang mengadakan ni taksia mengadakan manyamang mo ko bija-bija mako ko din pahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomate ikiri lo jupan na makule yang natalipo ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu ikiri mata iya denang kana kada pura muki katuman remak disi moki ga denang ka manasa tuki palai ko tomate lakai tamakoto maka dana poji kak degaga itu masak jadi nak bayi ni ku mati. Palampura memang ni. Tatanay ni kare. Kode taman rewa ki matu patuda-tuda minta tanay ni maka dapat kira-kira mak bayi ni ki ku mati kak. Palingan maka minta rumiri ta. Iya bisa jawaban. Iya. Iya. Iya ko iri na ite kan. Egan na agage pasipulu. Kadang ang kagaga ya China yanre deni yaldi na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki mato sa puripala capanan. Yan natanya alita pas sadia nga memang iboko nga alita man rasa ki. Itu penting Pak. Maka tahu pa nasike katiga ro na. Machina man redori Allah makutana dori makate 200 sabu na saboy soli pa kapadal si juta di na perikantong. Iya. Makanya itu tadi saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasangnya tahu malam puna, ya itu tahu pasti lampu ya agak na Cina. Maka aku macina lah, aku mandre dorian na dia mulai menli dorian lo bano mali popai serasa dorian apa minum. Betul. Aja mau seke kang tiga romo. Narik kumelo ko madece. Iya, itu pesan. Saya dipesankan itu. Karena ya tu nak ya selampu maka kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mite napa kalau bawangi lo bola na tanya lampu itu sak bin na mi lampu ya tu. Ya tiya sang lampu na le ko tay pelo maka nang ka pelo ta pelo ko tay we aja mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tu da ko mo pelo o
ya auto ya nanti asal lampu. Ulama dulu kan begitu. Angka di pakalibinsi tala. Pokoknya lima itu na wali upi di eling pakalibinsi. Naling igol lah. Pagawai eling iwan jarang. Di ali jala sana. Itu isengnya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas. Awe. Naling isang bako. Iya. Iya namanan lah. Makanya ubasangi laki buaki wakap. Aja na tahu veteran nuangang. Iya nang kamu cek dia aku tu wakap. Tay aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Ipake macam ne. Dia disaka ki mana satu gitu. Mati ki matu beni monrimi malay. Iya. Mesti yang kata wakap ka. Saha kang inang kaya ko de pega ka wasiat me matakibwa. Ya ko pole mate kung katulawa ko cede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Akibwa ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa gitu. Aga ko kelala kubur, aga me tatajam. Wija-wija de gapil lodong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makare mapasipul ele makunreye. De gaga ya sumbanga man rasa gitu. Iya. Namo atu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Tari mo ito talungas so patangas so. Yan naliwan ni Dena na tari. Yan na nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Yan na gana na si ulamato ko tumakigwa ni status. Sa tubulang bapak niya tala meninggalkan na po makagamara tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadari makashi. Pajaywi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matanya pasti kinoki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa mema tu na to jaji. Pura na sumpu po ngalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na ya rota bila maka dan ni pulau nomor ko anda ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori na kiburu ya kon na pulo na 50 ni tawo moro tay 10 man itu tawo. Ang ataki tapi nabita na pau likulli shay na hasabi wa hasabi ummati bayna sitina wa sabain o ko ki mangata antara 60 70 o ko itu mega mulai. Dia nang pulo na ngata-ngata meman ni. Pai di taw matoy tatachi di tajam dia mungkin mati maloloy. Yo pwede maloloy dua mo ko dito mati malolo to mati mato. Dua mo paita aja ini matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa niya pa dito na may galada tu pasangangi nomor si di tajagay sampajata mo malada tajagay. Sampaja paraloy. Apa iya pamulang magida sampaja paraloy na sa mapamulay taong madang. Ya kumakanja mo iparingaran na lala sampaja tu dia na masesa amadangan na. Iya. Yan na makanya mo, iya tumpe makada, yang pati sa pajang ita jamay, aja nalasa makatulog galung ito lo maripaki magay de, salasalangin ito kapang, masa talupay makbagi dali, gara-gara lo sapa dali. Ya kalau loki galungnya loki pasay loki kantor ay kata sapa, kadali ito. Ya kalau loki masampayan ni galawi, pangantoro dali, loki jolo ko pangantoro dali, na palo sapa dali, kumiki malumo, aja talo sapa dali, dito sirunto pangantoro dali, para ko tumelo si mala bantuan ko palesa na din talipugi palesa, masa jay sirunto. Kamakiro, asam paja ni yolo, napajok ka, insyaallah. Nan pura yukure tu dale pa, nade pa na to jaji na patanti po ngalatalang kato pa malaika isurok bagi, nade na mungkin salah bagi malaika. Ya to mi tu ko chali na madari salah bagi. Iya ko malaika nade na mungkin salah bagi. Nade pa na to jaji na pura patanti po ngalatala, ka malaika isurok bagi, ni sakalakin roki monro. Lalan na milok koridi madu-dupa. Ang kataw yalik dali na sabak makareso, ang kataw yalik dali na sabak na pakanjaki sampajan, ang kataw yalik dali na sabak na pakanjaki pagkaukan na lopadan na rupataw, ang kataw yalik dali na sabak malasa. Kami to dali malasa pa, malasa pinapagkabalibulan na buhangin basukoy. Iya, angka. Ita di kereta ko rumah sakit. May rumah sakit ang kamana teko ta, ang kamana basukoy tama. Jadi makin tau pandrita angka tu tau pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yana tu nak kada kong ka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na mo cek demi. Dia kan mali pak murah. Cocok ya tu dia na salah.
aja mo takkan aja no malasa ko dali ko pero ada di na ko nanya na tula saya lelewali maka di nabita si sosiwan ni mi umma ko masamang sitap dosa na ilagga. Nah, itu yan na to ang Imam Al-Ghazali tariko din na malasa lalo na si ulang masela ko yan ko pong Allah Ta'ala. Iyo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandari lalo ni sa po magabawan niya dito liwang pad diuto eh panapajot to pad di siulo makote. Tapi itu ang katulasa pa mo itu menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada ang katutaw kung napuli ka pad diulo tap pamatta bawas sama na merap pa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na merah pak udah tapi cinampak nih itu tanda iman masih dijaga. Yo aku mampat di ulu gara-gara ran. Deh lagi pada itu kapag gaga ko pinra magala macicil di. Ha? Dito gaga. Itu panrasa itu panrasa lakay itu. Iya. Makredi materlo. Iya, hati-hati ki. Ayan na ron na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekama na kasi pinran na aja nindra bawa namo papinran. Aja nindra bawa pa namo papinran. 2 tuh halangi tetap surga. Inran si bapa pinran. Ya ko inran maka maje ko papinran na taja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan to nakala to mata riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang katu paparima ko koro. Betuangan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira to lemotang. Indra ni tadi ta 10 juta tatokan ni ati. Maka lagi ko na wajah ipo mo tarima yan ko din ule wajah ipo rin yung halalakan. Aja mo talanda aja mo tapudahin ka de kung wajah itu wala ko din wajah halalakan do de na wajah itu. De na magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutat ulo ko tawi si basangkutan na telo kuria umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Poray ko indra tagdo rato bisa bubu. Aja mo tapodang ito minrange, makan ta pinra ka daye, tabe kay. Pinra ni, tapi tatokan niya ti eko. Iya ko na waja, iya romato indra na ro tarimay, tapi iya ko denu le waja ipo muhalalakan. Supaya mati ki mato ila sangkutata. Apa to melo na tama surugan na kanamo pamalay jolo angkau pa di mo korohe. Tajang ni peko ni. Para ko to melo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandar aja pernah cojo-cojo ka pagkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta iji aja tak ada pangkat tu tahu pa salah-salah nasat de oh ko pesori mo nito mapasilolongan tahu bodoh maka daga tahu kunru to kan lah itu mapasilolongan to ko matu I ko na tahu liwa sesab na sama magay mak yun na to ang pinabita de na sampajangan itaw ang kay inranna na rekodega kasi at tagum dito na melo kilamay apa maka di tengah bunak kulino he tari matajam magay nasa baya ko kusurimon de kamana ngisini na taw dino mapamuli to jadi pamulan na to taw mati pacapuran ni ipasipulong ko pada masar iya ko taw di sapa maga kira-kira taw pinranya na bay pasilapo ko to galungi lang ngay napalay sapa atau sapa ko pasay de na to majanci kada kin rimonro si pulosoy macan ne dali ko taruntui makuan itu ampay kong kagagan na tayo pura ipagi taparewa imasija mapabuti nga balibulatan ng kabakuro na yatari na subali panay na tayo yatari sate ilaw boleh ang kaasan na indo upa o sa doon indo upa tuloy na sa rumoy padalan na balibulatan siru makoto biasa tong kasan na tawe dedi parewa itu semua yang menghalang bayangkan ipabu ang kataw pura manre daging unta itu dalam riwayat manre daging unta na tasili isinna tasili dagingnya ko isinna darat na tayo wala rema lo bolana mapasila su natulita yero makalila nasa di nasa batulen kero dagingnya lepang sapi di palapaka romana tayo nato do irisinna 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik palapaka rumah ini
Maga pa idi, ladan na tayo labawang. Capak luka na tayo supa bawang. May maburasa daw luka na tayo na labawang. Lay pasay na coba mana, lasin na tayo, cagurin na coba mana. Teka deh. Dito ka topeng naman ko, no? Di na wading iyala ya tu balu-balu si pulung babo. Kung nasuro ki coba, di na wading iyala tu. Nggak boleh tu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lase na tahu maka da wading kay coba, maka da wading, di na wading iyala. Ipapala milimen apa suruh dia purangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia na pada ko napasalay, maka da khusus si coba ya na balu wading. Pada tu pak belu roti marose. Ako to lepang okorong kami matau khusus okorong nung tu yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di gompo na yamanang, dia na dia lang alewe, mesti papala milima lena pa jepuran. Itu aturannya. Makomono. Mega nih. Pajame manatasa sa kari ko lay jamu manang masuk. Poda memang. Tapi kan itu patapahan itu, mapamulay, apa, ang katoje itu kanja na kuto bodoh. Yan itu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nah sebab kang ko na jamin na dia bisa makan bayi matu kesuruh dia bisa ditumpuk karena dia dapat di makom itu. Yan itu nakada nabi taja na megala na pakutana mo na sabari masusah ko. Maka tu tahu makutan, si tondra, magni ko makyo. Maga siwa di gayan kada de nawa di hara, maka mangga pikosi sile bakuro. Maga di. Ajin makutan mana ngi. Olo de basusa siko. Yan tu nak nabi jangan terlalu banyak bertanya. Yan tu nak tahu pandita jama bani je tu. Angkat tu aga mama ko tahu pandita ni te. De na halala si to mana. Tapi maka manca jirasa si ya. Olo de ko de na nisang bakwadiro. Itu makon itu ya itu didiamkan mau makot kukutuman itu na buka mana itu dia di mako itu kadang menjadi hal yang memberatkan. Iya mendari dia kalau kami sige witai maka dia jadi tujuh situngannya tapi dia itu nama dosa betungan na angka bila dimakanja kono lepigo tapi misal si manci Yesus sama makona tu ya mi kong katanai ka matu pada ni kada mapi itu jalurna nih iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan kebaikan kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian, kita T10 sini. Dia tu je makanan ni apa aja, makanan atau T10 sini. Jolo. Nomor CD makanan tak nak wakaf. Yang kedua, atau usahakan tersiareki buruk. Oke masyarakat. Dia bajak pada tu kopak dong si masyarakat kubur. Dia bajak pada. Nah sebab ia tu tahu mati, dia tembus tu pakitan naloko tau lino. Tembus tu paling kalingan na. Demi tu tabali bi. Demi tangkalingan mape bali. Yan tu ampai tau matewi ni lodong mato tu tau tuwe. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tau matewi tu ni lodong tau tuwe. Nasabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka kami Nabi demo ang kalingan mape bali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan nasa nabita lebih matarang yung parang kalingan atau matewi na tuwe. Maka din nabita patapulo yung kana aje mo musalay na onra pala mo ngangin ang kalingan mo peto to matewi. Ina tu ampay di nawading ipaw jate ko toloki guru Di nawading maka diyan sige pa to biasa yo. Pachichera ti. Lo tau mate ko rilala de disang maka to tau sige ko piko watu. Aja na. Makito penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kade na salay onrona kade ya itu sapa pak dongan na sama angka mona ko tulik kiri nga apa dongan. Makanya itu ko tolos siarai bi. Angka riwayat rampe makanya ko ni Juma itu nang ruh na tau matapa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat jimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ko mi achori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. May pisubu na rewa. Maraji-raji kui dia tapi ya metoro ziarah kubur patatambe tapai apa makanan bita ziarah kubur itu menambah iman natatambah bento tapai ko toko kiburo isi monro ko to na oni jangkere mani oni alati mani yang kalinga tanga bani tomak kadatu makoto matu ko mate
Yo pwede lang masyara kubur, to bawa mi HP. Apa marombongan, mas selfie, nasi. Napa makibuat status, semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Kalau mau mas selfie. Mereka taneki. Akasya kata siya reki, buruk na tomatot ta. Lala na si taon. Akadua. Ia minagan na katalo ko pure mapabuting. Pabuting paruy may balok iburo. Maki. Upasan ni. Ia ko detulay setiap satu kali satu bulan. Cica na 30. Dega gapada rioran nun na tutaw matewe na rekotolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Utolong masih ada kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang mirota baca kalau masih ada kubur. Tausakan. Ia makan jala ada tutolo ke Jumat. Kalau itu lewat di Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanarako tanarica nasale atau barang berharga. Tapakan yaki bagian. Wadding ibagi adele agagay. Nareko sa paka menemui keluarga maka dari bagi adele bawa nih. Misalnya maka dasi di miliar nakalduki itu apaki atau 5 ki. Tak 200 juta. Bisa itu. Iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia na melok ibagi rate. Itu baru kembali ke pembagian yang maka malempa erone mak jujung makun reye. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ngokor si dihetoy, angka to galung ngokor 50 are, na ronala roni si dihetoy 50 are nal makun reye tidak. Mesti dinilai dulu. Lain nilai jolo. Apa angka tanah Pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta Pak aku coba bulu mo. Bulu batu topak. Makiro. Jadi makanya inilay manang ijolo. Maka na seko alin na yan apa ibage. Makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali ia panipake ye narekode na sa paka keluarga ko ibagi adele. Boleh dibagi adele itu. Maka dia ibagi adele bawa ni maka da talukon rom itu na pada manono na talutoki ibaga tachisin rotak banay. Begitu. Enggak tuh biasa istilah bawa tomate, tapi dia ko penrani. Biasa katakalinga bawa tomate. Ia tiasanya bawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tuh bawa tomate sitongan. Nah, itu tawana tomatewe, setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa bawa tomate, yo pun biasanya bawa tomate, nigi morsu ya romalay. Makanya kau mak bagi warisan itu teh kena taruh dia na bagaimana nih? Nak beringin kena taruh. Itu na sawo tomate. Betul kan na. Iya ko mate kak matu na de sisa gagawat di mongkoso ka ya bana mo balu Kama kiro. Tapi itu sitongan na tawana itu. Na kung kak balu itu tawana tomate iya na to na makunrutongan. Tapi dito ko penrani. Aki ako robo pa kumeki mate ka mesti kagalut ta chili tataro ni atang kaulawat ko tumakan taro kumate ka matu pakai untuk wakaf itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan upakai ngaki nasabak magi mega tutatakan lupa pa lino na lupa ini alalangan pa ya tupak kalinong mako pede law itu pede madodong. Iko 50 ni umuro na tawel na malasa din na to na larimende la sana la rinoman pura si malasa madodo situ nya mana pura si malasa pede no kekuatan na yo poko na malasa magala itu ko puray iya ni ko 50 ni umuro na to malasa la rinoman iya ko makat ni na pasa dito na nakadala po ng man rasa ni iya tanra man mo yet iya upakai nga tapi makadaka una sampajang ang katallu aga-aga aja ta salaya nomor si di sampajang aja atas lagi sampajang perlu. Iya pi ko dito lima dari jama ako masigi ko na bola tajo ta jama.
Makumoto matunari bukaran hidayah. Pa asama to tu sampai jangan ko boleh itu jami itu sampai dia perlu. Ya mi ko to macawela na pula ko masigi usahakan itu ko masigi. Paangkat kan jana ko ki masigi makalompo mo itaw Itu kanya ko to mamasigi itu masampanya. Mega mo iparesa. Ya mi ko to jadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami. Iyo po ko to ko masigi ko katasali sa mo kada usalay ya churi ni. Ko idi sala yo ko to masampanya jadi talu ni kajero pani ka. Mendali makoro diniri sa pani ka patujoy. Iyo po ko to mabirejama insyaallah. Wala para mi center ito. Yan ang kabattery sa pulo na battery mate. Mo chili kami ko tangana tumo pa ito. Makumati itu Pak Birjaman ke Pak Birjaman gimpe acipira bawan ni macumo tu iya mi ko to cadi di na battery mate no lo cadi di dene metu namo pe ko bate matate ka gide metu makumati itu jadi itu apa makana dari jamaah ang katu baraka nang dari jamaah iya dihisap berkelompok itu iya. Kemudian yang kedua pegai salawat talohi nabi sabak itu salawat baraka lo iya. Pak makadaya akan makutani tu nabitaw ko malaikat Jibril makada amala aga kami na napuji po ng Allah Ta'ala Jibril makadaya malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah yan ano kami na napuji po ng Allah Ta'ala jadi salawat ini manibawang miki mali salawat Jibril langka ada sana salawat Ibrahimiyah itu capat na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ko makaraki malampela da yanoro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ko malampe mo ya kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ko sallallahu ala Muhammad langsung. Engkau tu salawat nasa ngite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya biasa ko tawag ngayon na din na melo din ule wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na ka na din ang kawabali na panabali-bali. Pasti ka dosata. Makanya istighfar perbanyak. Jadi murah sampajang solawat istighfar. Tapananungan mo ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni Chidi tapalapa di atita dega gasusah talo ko pada tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami to na mo masemi mite na saya to di na niya. Kami to mako to taw malasati. Malasati. Kami matuto mako to namo more mite na sa tole ni parereri. Iya kan? Tapi dito gago ko di. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya insyaallah. Iya tapalapa dia tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo din to makaligutan mo din mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana
wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situnganna kotomak bicara amat yang baru sekalian. Iya onronna tahu ko mati dua narampir ke dalam na korang, tapi dua narampir di dalam na agamata, tapi situngan na cik dimi onron. Jadi iya watak kalewe rewa ilok ko tanay tema. Makanya itu kung kataw mati ni japurat tanah kataluk, yang betul tu ibaca minha khalaqnakum. Ipodangi makada pulok ko tanay ipancaji. Wa fiha nu'idukum. O tanay pe mangiparewa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Matu ipatok ko pe mapulok ko tanay. Jadi ya rotuan tanay apoleangan onrol lisu si bawa matu ipatok ko mitay pulok ko. Nayakia iro ki buru'e angkato istilah napaki dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe babu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teko mati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kama pilino napapaja napatatuto yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit itu alam kubur bukan alam akhirat. Iya alam akhirat iya panauba narek kupurai kama lino. Selama dia nak kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga natajang nomor sidi natajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua natajangi amalakna purai na piga ukulino di waktu natuo itulah yang amal jariah, amalak malari. Naiya rupa-rupanya sangi amalak malari, mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanrena apalanna. Cuma ya kau pihak desa Enarampi Nagita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Yasanya mapasolo bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak ya kau napaki tema jenne lolongan ya apalang. Iya ron nak jenne napaki mas sampaja lolongan siki apalang. Napaki mengaji napaki mas sikiri lolongan ya apalang. Iro pure na paki tay ma jenne wa iro miti o kotane ninong ibere-bere ninong yolo-kolo makyapalan no yuk kotane kemudian dihisap oleh tumbuhan makyapalan mabuay iro tanak-tanang makyapalan nasisam miyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ko pasidak ka makanan, pasidak ka minuman, way miyari gaan re, patapulong ya sona batasan na nacapu o kuwatan na tasi dito kupurenan re warang parata. Iya ko pakyan, salama na pake, yato tayo pakyan nga, malulungan nga apalan na rekodeche na pigaw. Yan na to nakada khairul mal ar-rijalun solid, si kanja-kanja na warang paran na reko taumadeche pake, nasama din na mungkin na pake untuk menjak. Makanya upasan ni apa ya tia sange amal apa Bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabahi na lete pamase selama kita tu. Yang kedua lete syafaat. Nasabah ya kay rumalanda ilan lungi di surga. Iya ko to pandi tapat tareka tanya surga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma iya ro surga hadiah ya lengi to ya masih. Nama kira. Kita paham ya, dua mi pas sabara tenawan di taman suruga, apa itu suruga hadiah mi Pak Bu.
Dua mi pasabaran. Nomor sidi kotannya jalur pamase, pasti jalur syafaat. Yan itu dua. Makanya ko surimon rin tau matu, maka dia nabi tatanya umatku ya pong, ya maka dia pong Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tau matu ko surimon rin, maka dia pong Allah Ta'ala, dia bisa ya Muhammad. Maka dia nabi ta umatku pong, maka dia pong Allah Ta'ala, maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaatmu. Jadi ya sangilit yang lalata surga dua tulalan na. Syafaat si bawa pamasih. Yan tu ampai tau pandrite tungka melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalo tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatay wa ridhaka anta matlubi pamasita mi po malado harapkan. Nasaba din na mungkin suku ya pakasibing o jamay. Sampaya yato na chinampa yato na mapuncho bacani yato na sigarugaru paringerang. Di sakadagaro yanre sebelum masampajang ni deto garo na puri paujatay na patulong masampajang. Malampi bacani mangiliwat chay. Kadang begitu. Jadi tolomi masusah. Milaw doang kita ya menirbatu ditaja Rabbana atina pa ya nabaca Rabbana atina pa jatuh itu. Kadang jadi ilaw nyo ko pong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari naman siya dilite pamasok. Namu mabitso amalae nareko naman siya pong Allah Ta'ala maraja wasile. Inato ampay angka makunray salah asumadak kami na pinong na jaming ko pong Allah Ta'ala taong suruga. Magay atogang ngirita makana aso mineway tapi magay okiro na sila kang nalamma pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi aja ta capa ya nung mabitso nasabab di jaji oki tumonro pamasena pong Allah Ta'ala. Aja to tabangga na ko anu maraja aja kamo ya pasulan. Apa ya ti balisi ya ko ibadah di kacaw de gaga tana si jakamo okolino de na puno non risuyo. Si sabu taw makasibing ko langi pamulangi de gaga malaika mo lekale na sabar ni pendre ko langi maduwe. Si sabu taw makasibing ko langi maduwe de gaga malaika mo lekale matagod menre ko langi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Yaitu balisi si tongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis asan na itu Azazil punggawana sininda malaikat Azazil azan na tu ila na man itu niya sang iblis ya jalalo taling niya sang anak ta Azazil iya asan na balisi itu iya katu koloki yung pandang katu pak balu roti malos. Ternyata Azazil pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulana tapi nalaga ni Azazil maniwita. Jadi itu sitongan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh suju watunay pancaji Nabi Adam din namelo. Agan na magi nasabak kasombongan. Jadi aja takkan dapat kasiyang iya tu pasui ibalisi oleh suruga oleh ripamasena pong Allah Ta'ala kasombongan na. Iya rumalat na ijagay na sa iya marajing namustas Pak Bu. Kesombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan. Iya. Iya ko to mapandi me mato mariawa me madito to sombo pa to makan to manume mangi kasi. Iya to tahu bahaya tahu sugi pamulang si bataw bunga ang kay jabatan na koy bahaya lada. Mandari titila lang yan ola to. Iya. Tapi dito gago ko penradi. Insyaallah. Iya. Aja gaga, aja tabor rongi. De gaga wadi bangga kang kole. Nama pamula yasi cari pamanam itu latu yaw. Ku uluy ang katay na uluy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay ingat meman ni. Do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato. Pusi ang kato yawana tay meman ni. Capak na kanukwi tay manam ni. De gaga nato nang kamana carepana supaya maingat ki maka dade tu gaga tau mapacito nga riolo na pong Allah Ta'ala. Iya. Makanya nato ampay maka da inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da pong Allah Ta'ala tau malo ni su ito ba si bawa tau napuji pacini bi alena. Iya. Yaro napuji dua tau napujila da pong Allah Ta'ala tau malo li su to ba. De nakada inna Allah yuhibbut taibin. Napuji po ng Allah Ta'ala tau cicangnya toba de maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu
Pak kami matu tiasa dosa langganan. Iya. Kami tiasa dosa langganan, Pak. Mak gosip nasa sepuluh. Pura situ matu, mak gosip sih. Allah, berdosa sih 10. Dia rasa dosa langganan. Kami matu. Iya, engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Engkau, Pak, pasti ada. Dia kata, angka tahu dosa nama lopong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napoji pong Allah Taala tahu to disimata angke pacingi elena. Ia tu ampai Pak, dua tu agak ko tak kalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mape paci tu. Tapi ia ro pacingi ko istighfar, dena tak desisa dosa tak tutu. Istighfar menutup yang nampak pada koto maroki na salah ko kartasa malah kitipeks nampai tipeks dena tak de hurupu kamui lai tongko mi pada ko lai ce tipeks namanya tapi angka tu pasusu kega pasusu al afu makanya ko ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu anna. Yang kedua koto mas sembahyang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sampajangnya palaga dosa. Ina tudah kada nabi te ko melo lo mas sampajang umak ko nali pong Allah Ta'ala dosana napatanan ko salingkana si bakulun na. Iya ko rokoi si bawa ko sujui tak denna iya tu dosa pada tak denna na dong polir takin aja. Ina tu ampai dua itu gerak ala sampajak pakai kalimat subhana. Ia ni kotor rokok si batas suju. Mape pacing iya tu. Ia tu ampai mata anak tu pape nak dingin. Ko minita ko tama ni batu sampajani mata anak tu pape nak dingin. Ia tu pura nama beresal lawe mari ngasat di samanang kalaga. Resese na tahu pasang pajani mangge. Ia ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Saya ganti dulu. Ganti yang bagus. Satu baik. Jadi makiro Pak buat. Jadi itu sampajangnya palega tapi makadai nabita ada penting. Makadai nabita. Angka dosa dina lega sampajang perlu. Angka tu dosa dina lega. Makadai nabita napasi pulung pong Allah Taala. Laupi mak juma umakku napa nalega. Jadi tu ampai sampajang juma palega dosa nasi minggu. Iya makun raya dia nak lolongan ya Pak dia nak lomak Jumat. Padahal dia tu gak matian ni makun raya lomak Jumat alina tu dia nak melau. Ia tu sampai jam Jumat wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun raya ko mak Jumat pasal sampai jalur rumah tu. Dia mina wajib lomak Jumat. Tapi aku mas sempajan ni mancaji wajib sempajan lah. Terpaham ya? Si salah tu hukumnya berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi yang makun raya tidak wajib. Tapi yang naloma Jumat makun raya nalolongan ngiro barakatnya Jumat. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur, tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi makurang, mereka mau ke kampung yang tahu-tahu iya. Kurang padahal angka mo masigi urunto ko sidra may kaya jamaah nun kanun lemilong ka 40 makunray tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu sitongan napas susudose dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pasusudose itu. Iya. Jadi ko pala gano sa nasabakan iya di ko tomelo salama pa buka dua mi ko gamay to pertama usahakan ni namatana ide cita niya jata ya moro na mo si sala cidi ni ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni makiro jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya ko de na susudosa matamba pahala makiro itu sampajangnya kan nasusu dosa natambay pahala ya ko to mangaji itambay pahala masik kiri itambay pahala istighfar ki itu tu dosa jadi yang itu bawang nah tapi
angka tahu nasan nabita tahu rogi. Tahu makka malak madecing, napa na pauja padan na rupa tahu. Pada ya tu tahu bawai kompe nalisariwe, kanto kanto nalisariwe, tapi nasabbo. Iya ko na mapaujasi padan na rupa tahu tasabo si. Jadi nabitsa nga ro kompe makomoro matu naracapu sana. Yan na tu tahu makada nabita sila da sapa ya malak na kusurimon ri tapi jaga na runtu. Iya na mega makoko mamula masalah. Nasaba iya dosa ya makokoy, iya na ko na hape wala ipaw. Mananungan. Iya biasa te kumagosip iya ni neway si bawo mangkalinga ya makokoy de. Namo keluar na gano dito ni sa te kumagosip iya no. Tapi dito ka topin ramakoro di. May gatuman rasa gitu, man rasa gitu. Iya. Sisa bungo tahu manontong. Yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis na nabita, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Yan na masuk nabita tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu, magi ng katulima pitang. Yan naman kokoy. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian, makadakaon na iya kumati tahu umuro nang itu letuk na kia amala na di panatatutu tu. Nasaba dia tu napaja malolongang matero sinin na amala pura na napigaw makumana tu. Nang katutulitame tu masigi pura na sumba non rite masampajan. Inati ang pa makada. Aja na jita manguci di masigi. Iya kumega di tatatala iya rosumbagatta. Aja na nakada makiwasi di masigi kecuali ko tu kampungnya di Metoga masigi. Iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na tabang masigi. Tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi. Apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita. Kasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi siya kay kan ataw masampajan. Nulle ka pada kok bagong masigi chidi. Pada kan na jamaah na di na mungkin. Tasapa ba ni karakay ka masigi maroa. Mega jamaah na, napayaro tabantu, talyang yambala. Uko tidi ki wajah ilampun na, manasa, namagatiga, napahalana mi ko maribila, tau mabiri jamaah. Yako bagong masigi na pukate, mi siya pudo dyan tama pikoni. Si Pak Dua itu, nama-nama yoro bayar. Pada mi ko to makaroba, maka malisapi ta 500 juta, tau rogi ya tu. Alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama kana raja tu 25 juta tapi pagan na isa puro. Nih, daripada 500 juta mendengi cidi. Nagana bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na niya ko cidi. Nama gade. Jadi iya tiasangnya makamala to macatopa. Macatopi. Yan na din na to ya guru tu yasangnya makamala ay madodoto ti lolongange. Pada rumah kada mega palata, pero carana isak pa makada kiga amala cicang ni ijama na dinalip papahalana. Makada mega to yung kosok na pada mega kosok na. Misalnya kulangnya. Ang kapasantre pa kapala korang ni bagong na meto kilo umrah. Kaya ipala yolo. Iya ro pasantre ni tabang. Aja na tala umrah. Pura ni pole umrah cicang aja na tajo kamondrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah angka makada waji itu umrah. Dia nak kada dia yang mana na tu makada sunnah angka to pandrita makada waji tapi hanya sekali. Ya ko pole ni cicang aja na talo lisu. Nang kada pesantren pakapala korangan kanana maka pala dia na mampu ya na rota bantu. Masa mana na patapulo tu tau isuro jallo ita masuro ga masa mana dia na jallo ki na ini bantu. Na makiro. Naman gare, nanya ko idi lo umrah na di tarima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan na di na tambahan na mati kito. Lian itu sisa ko tak tercatat. Di na mungkin kita tambah. Tapi ya ko tapaki mak bagu pesantren. Tapatano ko masigi. Tabante na naman kapala maga pa mo. Salamat tu ya tu nana ko manci guru pangaji binali na pakapala asya nana masabu anak na pakapala. Di na pajat tamas torang pahalata. Mati ni kanyo ko ki guru tasilang ina rasa nabita angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay na niya kia de na paja to litamo pahalana uli kendroy
Nasabali na pamulay si deceng, nasabali na lebang itu deceng. Ini kumiki salama na magampa je Pak Budi na may kusona. Lau ki umrah. Macam ni ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung. Nasa kita putar-putar, putar-putar. Masambaja ka sa dito. Sulat-sulat dito masya sa dito ko matawa pa ito. Ini. Coba dali na naway di. Amala ka talalong ang tawaga. Kama pa meron ya, magampa pa. Kali-kali na ya ko ibadah may pigaw. Capak na irita. Amala kay sapa atau kita mencari yang lainnya. Ya ko amala mo ta sapa imigay pahalana. Na makiro. Pada menje ko gato mak bagi-bagi. Maka dawaga nak bagi tekuro, nak bagi tekuro kadai bakoro plastik nak bagi tekuro yo po corona sang motor lagi lokiro dega mondro lok tu lari plastik. Capu ke tu motor na pare lok plastik. Ko tahu maca makko mati itu dalam ibadah. May gatu ibadah Pak Makoro. Tama ki bersigi nak batau aja juta sampai sunat. Namo maniro sampajange jama-jama makakanja ijama aja juta sampajan bali bang. Nasabaya ko masampaja sunaki de pagajan Cina yalengi syafaat. Tapi makade na bita ni gini gitaw mangkalingay bange na bali bitu bange na panabaca Pak dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usurimonri. Nabita makada. Jadi ya aja juta sampaja sunat. Namo mani makanja, namo macanani mangaji na batawe tutu ko rata. Padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an. Tapi ya ko bangi tawe tutu ko rani jolo. Tabali bi bangi. Napaki mengaji komeki pataryo ngaji ngata. Magay, ang kayasan cerdas dalam beribadah. Ini, angka tu tahu Pak, biasa-biasa mi paha, biasa-biasa mi rita. Di nang kanirita masumbang. Di nang kanirita yano masumbang. Oh, tapi makay gapalan na sumbangan na. Magay, nasaba, nasubuy amalak na. Pak, angka tu tahu, Denny Palete Pak. Saya dapatkan dalam hadis itu. Dia nalete ko siratal mustaqim. Nabita nito makada engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala law pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dia nak beli itu to pada tempat tareka makada ya to mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Dia mu antar ko pada masyar na pasaba napai malala law pada masyar ni jemput. Kega makada nabita ya ko engkau umak ko masidak kada dia disangini gatau na sidakai. Tahu isi dakai dia tahu disangi makada ni gasidakai. Iya na tu tahu matu dia panalatok pada masa ni jemput. Dibawa ke ila rafiqil ala. Biasa mungkin masumbak dia tisang ini kata tersumbat. Semua ini. Iya. Tersapa ya roh. Maka mau tu gampang. Sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke. Sampai mencawe. Iya. Ada pondok pesantren. Kali ini risang anak kurang guru na mirisang. Kali pungi bani guru na. Angka gana ayati mo ko tu makapala. Angka gana pakir miskin kutu masikola ko makade angka siaga pakamajana si ulam seko tabe aja nata podang asana jatuh nata pasiruntuk atau naya pawajaran ni pakamajana si ulam ya tu nana aku tu aja ta podangi makade wajaran aja nata podangnya seta tataras perkabawan ya nariasa tau mas sumbang de disang ini gatau na sumbang tau isumbang de to disang makade ni sumbang salah saya mati tu nana masikola si runtuk ko palawangan ide nang kadisang makade dia asa bantu ka batu ko masikola ini de to niris sama kadaya bisa bantu ya nana yo pukui pampe ngang langsung kan anak na to si runtuk maka de mu ita de cikide tanya iya nah itu mubak itu mubak ni te nana berhasil ro iya mau tu biasa mane ro iya na tu nasabari na tetap pamubak itu tapi ako de nirisang de gaga pulo yan na ronasa na dito tahu masih dak de nirisang ini ka tahu nasidak kay tahu isi dak de to nisang de na lokko pada masa sipulnya tu nasa nabita napay melo lokko ro na yoli emi ko na pasipulong na ya tingin na panalingan palo napay so tingi balender mo pa yato ya ko de tulle pakiro makade de ga ya de ya ule mulai ro ya ko de tulle mulai angka mo palalan na angka to pasidak kana sa nabita po ngala taala mukuro ale na parewa isa de na bilang na parewa ka kega rahasia ya kong kataw milaw sumbangan talibani ko chingon ro adita talibani ko chipat tidu ita kada tali ka go chinalo ni tala ka ko tulalang ale na siya menala maraji memang
Tapi iya ni rolala dena antri tahu ya Pak? Dena antri ko ya ro. Apa iya ko iya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala dena antri tahu ya. Betungan na yalemet to jalur khusus. Nasa sisa mo tahu dali kong kachindi. Makiro. Jadi dena meta matajam. Pada rumah kena bita ya dahulu na jannat salam ego tama suruh ke salama. Demo antri pada kalau ko pasay na dena sopasa. Namu me ko lari. Iya itu na pagurungan na bita wala ide cito mapeja lokori ko nang kataw masike basa ko. Iya. Topi di bali bola ko masike makanan to siya kaperangan. Sisile mo to aja lagi ulo. Iya baran na caunasan. Iya. Yang kedua oto ko makasiwa di batu mamana tinro na tahu itu sampai jatah. Namun nun rakam. Iya, maraji itu jangan raja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendah tahu makin rendah aja umpodang bali bola ta macicil motor di palepai. Maraji itu ya, Rob. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tulay maka dia ya ulay mulai ya tu pas kaja itu ibadah Pak Bu. Dia itu gaga tahu mulai pas suku manang. Makanja sampai sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasan makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tahu de itu gaga pasuku siseng angka tahu ya koy suri masumba maka sija tapi koy suri sampai sunnah maka kundu nasa ya tu lagi sampai perlu desa disipan rasa rasa iya angka tahu koy suri mapuasa magala pokoknya puasa saning kami saya mulbit na jaba manang nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya to terus kido na tulipaw jay bali bola na padahal papuasa iya jadi dito to gaga taw suku sisang iya na to nabita nilaw ko po ngalatara aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibada na baran na mato na jamong ma ko na di salama makito jadi itu ampay sinin na ibada itong kamana suruh kacapan sampai jasuna duha enggak tuh nabo nabita istiqomah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis qudsi ya kon na rakaat na po Allah Taala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu pak duha iya jadi makom itu pasidak ka makoto angka to ipatama suruh ga deni pada sa ipatama pasidak ka iya angka to sampai jas sunnah o ko salat sunnah awabib iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kanata kapuici dia na tutapan nandunga betul kan aja mo ta paturan nu sisa makanya ni ko megay-gay. Maka na baran na yun, wala na sa salama. Ka makiro. Iya Pak, tapi dito to gataw suku sisam, de gagay kakama ta tarunto makanwe ano din ang kanurunto masuma chocho ni din ang kanasidak ka. Tapi ako sikiri sampai jatahajo din ang kanalpa. Iya. Jadi pada lihat tu non ruye tawe untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu. Iya. Untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya na to nakala angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuici di. Iya. Maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuh akan jileto ni ha. Udah gagati sa tasumbangan. Iya. Tilaw doang atonya pada terupa tahu. Iya. Tapi cini bau-bau aja lalu tak maseke. Apa iya tu tahu maseke di sisa kasi karena. Pak namo to seke cacaton. Iya. Teka. Yan na masike, tayo pa, mapuncho sunga. Napani malampi, rampi-rampi dyan, tawe. Pura di lemma, tawe pa, naloki buro tayo, masyara ko, buro na ito, nabache, sana nasa, kan di pabiasa tawe, padahal buro, di buku-bukun na ito. Aja lalo ta masike. Yan na ito nakala nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit, kumeloki na masike, kung Allah Ta'ala. Aja ta masike. Dito ito nakala, yalipi, agagatay niya, sa tayo, mabasa de, namu mabasa may wayada tawi mi cawa-cawa beru ilaw doang iya siya sa to mabasa namu po totally nga gagate ko tulis sula ni matata dito naman mo papinadi na tawi pa ang kataw ya pa kumo dito tawi pa ya ko chicha mo pilaw gagana makara mo patuye kala mo ya ko ganan ya kadua bakra ni kasiro ko ganan ya katalo bakra di obe ya kok pagkapanilaw ka na makarani. Iya sih. Jadi itu mangingi matuto tawe. Tapi abas sakit. Iya tu tahu mabasay pa legaga. Laipojo ko po nga latala, macawe pole suruga, mapole po, mabela pole ranalaka, laipojo ko pada narupa tahu. Iya tu tahu mabasay. Napan niya tu tahu mabasay pa, di na mega hisap, di na marajing hisap na. Iya. Tahu malapa ya timna. Iya. Di na marajing hisap na tu.
usahakan yan to naman ko tahu malomo insyaallah. Yati sang pasidaka dito na kada dui pa. O makada sadaka yun ko makada impact orang para pa to. Yaji na mo to lobi masigi etaw pasidaka na to watakale mi cawa-cawa mi loko padata rupa tau mi cawa-cawa marenu yan ati asam pasidaka tabassumu kapi ahikala kasadaka na sadabita. Ilaw doang ang padata rupa tau pasidaka. Makanya pasangi aja lalo talong payar kumeki matinro papasana na bita ilaw doang ang isinin na salangarone salamakunra ito matapa rone ito matapa makunra ito nanya sinin na matemi disunahkan itu kotoliuna dibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo yaro kumeki matinro. Ha? Aga kita baca? Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatallu kulong subrabil falak kulong subrabil nas kemudian ayat kursi kupura yero ya berungang iloko pala limay napaya sapungo ko atakalewi ya narunasa nabi taman di ayat supaya kung kaanuan di makasola din natamo ko atakalewi dini yang dicuy ya berungang mi ya napaya sapungo ko atakalewi pada mo ko to minlaw do tu na itutu Fatihah makadaki bi barakatil Fatihah ya romatu taisoy ya kupura ni tabaca Fatihah taisoy tama tilawi naman ca jipa burok kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yun tu ampai ko do atolak bala dili pangulok kalewi limay ipak boko ya kuy baca ni Allahumma dafa'annal bala ipanguloyolo ni limay Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim dafanal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napay ba rabbana atina ibali nila ko lewi magay makadelen pangulute mantasabi aja mo bawal lokki alimo balae yato ampe ko pure kunno tawe di niya sapuang alio ko pala 5 ko rupiah pa mo bega tahu tu pak namo bala nanti manatulok ko lena itu sebenarnya disunahkan itu. Ikut milaw dong, doa tolak bala, iya imar hioloy na isang. May kamu pa dua mo talu masigi uruntuk. Akadua milaw dong iyolo, doa umum, doa keselamatan. Doa agasan na, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Iya tu capat na suratul Baqarah. Napa si milaw dong? Tolak bala na yan. Makukuha imangnya namun milaw dong ya, kebetat dito ni sesa. Na nilaw dong, alidato kami nilaw dong. Padahal iya tuh udah renut tahu matewe ko tahu tuwe pak dong. Itu naranong ko ini pak dong tuh. Makanya bija-bija nak lena almarhumah upasani takini wakka pak tamatota. Menyamamoto abu. Dito titamanyo ko rumah kadokotasi di kampus tonri makadaga na butuh ka tahu ko. Ano itu makanya tuh ya kibuah wakka pak. Yaitu sujadang imang. Apa dia itu gaga masih di mana? Nah, pentetat tuh kay mana ko masampajang. Iupo ko jamaah madari mo tading. Yan ang kasudya ng imam. Itaro ko tonrong imang itatat. Ya ko makarori gambala de gagalapisan bawa na sa mihrap na imang talian yambala itu malabala ce dari pondria wena panatari sudya daya sena. Mana sama lolongan mata ko apa tatat tulinon imang itu. Iya ko tanya ro makorona makada sumur bor atau listrik. Pak itu napake tayo mengaji, napake tayo masampaja. Itu manaray imon ripi, itu pala imon ripi. Nanti sampai badari upo kumakade ko kasumbangan din naman sa bagong nga ba ni manara. Kung kapabuto masumbang bagong ni pala. Aja na patami masigi. Jadi ko kapabuto masumbang batungan na isaliwan na yung patamay. Panatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itarima sumbangan na pabuton. Apa nasa yan de mo tarima ito na paki boto na panipili may kadosa mo. Pa garagaray ko na na batungan na garagaray ko de mo alay di na nabotoran nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika ide ito na tarima. Ya ko musta ni masala mo tarima mo pitta ko lay pasitate. Ang kami makade komentari may ako rayo patag ko lala masigi bagong batay safety tank ako na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patay lalang ay ang kapake yaro jadi madu padupat tu pendapat na to pandita tapi ako meki matika
Aja tatarima sumbangan langsung barcode na taki buah atau celengang. Suruh ni kada komiki masuk bapak tambah ko celengang aman ni panitia ya tu. Pai kita na imato kada pulike gaya kada bisa ko celengang wala. Selesai dia tu. Dia namanya pakutanan. Yo pokoknya sangi maka dapat foto je tu balega lepas pape ngopi mati tu. Iya itu jadi waktu itu Pak. Jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu. Jadi tapi upasangi maka dah kau nak usahakan ni nangka amal jadi atas salah. Aja na bija-bija mani jadi tu mo pamakukuh. Aja na bija-bija tamala dataranong. Angka pasal na tomatay lo maka na. Iya ko bija-bija mo moranong abuta chiwali ko. Tauleng mo moranong abuta rapa ko. Sa pagkapat, ang kalinga biasa Rodi. Aga mana na ko bija-bija mo rando nga buta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija mo rando nga buta chiwali ko. Nasama iya bija mo, yang penting makibua idecing, ang kamo decing mo lolongan. Masampajan niya na mo, ang kamo mo lolongan, syafaat pahala, yan na sa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito motor na, malulungan ito. Tapi iya ko din nasumbang ito motor na, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalulungan ito motor syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala tomatay dulu. Pede mega bija-bija pede mau pak nasa magay mega transfer pahala. Yan na ito yan. Pede usapaka ito doktor yung makada dua nak cukup ayaja. Pega yung ko bilaw bijaji. Aga na po dua miyaki ko na cidikiru cidiginting. Aga may taranong. Iya betul kan na kak pega ini. Angkan itu lalan na nasa tau pandrita makadaya na de mu hake kaiwi de tu mapunai wiwi jamu pa taragalay mo pi ina to ampay nang ka anak jaji angka anak jaji na mo de na ganna si minggu jajin na namate aki kaiwi itu masalah pa yang masih masyhur do nga so jajin na namate aki kaiwi angka lalo makadaya yang penting pura itu aki kaiwi artinya pernah hidup dalam kandungan 50 mi atau 6 bulan na natako alawang berarti pula dito na naik hakikai alengi asam ia kode pa naman sa dalam fikih ia kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki jadi kung kajanin de pa nak bantu tau de pa diri sa makada arwane ka je betungan na mabantu di tapi diri sa kada arwane ka tau makunray maka kasih nama laki-laki itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mato ko suri mondri. Iya loh. Jadi usahakan nih, taling yasam. Kemudian kalau dia pernah hidup, maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir kok hakikah lalu ki. Pak Mega tahu tuh cara lutu mi. Bisa misalnya cara lutu, manu mi gereran. Iya. Batu motor tatu dulu kasih Mega dia na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dan itu cara lutu. Dia lalu je na gere manu lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pace pahakeka bembe atau domba. Saping na palama imanta sapi wanding. Pi itu bembe angkat na ko si sapi. Ko makadaya besa kay sapi ni pake asan ya tu. Kana ulama fikih palama. Ayan ko manu de tahakikay niya leta na makamo tu gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk mato. Demi aja na tetap uluk na. 50 di tahun ngumuruk na jatuh na takokogi pa ikaparika roba pa dumego yung koko. Iya deh to. Cukup apa ya tuh ko maka dete akika pa apa angka lalu maka da 5 matap pa ulo ya lengi asang igirirang olo-kolo kemudian dihitan lai sunnah. Jadi pitung ngaso jajinna tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gise saudok na namo silam panas na bita. Habiskan. Na pamutimba siaga tanak na aliangi ulawa makor tanak na napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko kutangan masyarakat. Yo pwede, yan to mahakika tapay Pak Bulawang kan anak, dia ditimbang. Kali nami Pak Bulawang, Pak Nene nama kasijak malin ulawang apo na. Padahal dia mah di situ kan anak Pak Bulawang tuh kedendapi sepulusi di tahun umur na. Nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi dia itu nasolangi darahnya itu ampai makun raya wadi Mak Bulawang arone ada wadi ngapa arone dia na haid.
Gitu sih kan. Iya. Itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuar ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoy akibu ami meni sebelum mati. Masak mana di meligalu makalong dara pangimpang. Masak mana di kata wakapa. Kung kagaluto ko to si di heto po na banya na takadang ko to galuko si di kami na mabicu 5 miare aja gagak bagay yaro may kawakapa kang ito. Itu penting. Apa ya ko na tay rano nga ngay ya ko mapahang agamay chocho ni. Pada na almarhume na pahamo agamay manyamang. Mangadaka ni ta siya mangadaka manyamang mo ko bija-bija mako ko din napahang agama. Peko ni. Tuki lagi madari din na jampal yang palay ko tomate ikiri lo jupan na makule ya minatalipo ko chapu idina. Ikiri nga ngidi masemes mani makadala tu ikiri mata. Iya, denang kada pura muki katuman remak disi muki ka denang ka. Manasa tuki palay ko tomate. Lakay ta makoto makada na poji ka degaga itu masak dia nak bay ni ko mati. Palampura memang ni. Tatanay ni kare. Pwede ta matap rewa ki matu patudatulang tatanay ni makada pa kira-kira mabay ni ki ko mate ka. Palinga makada mi tarumiri ta. Iya bisa jawaban. Iya. Iya. Iya ko iri na ite kan. Egan na agage pasipulu kadang ang kagaga ya chinayandre deni yaldi na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki mato sa puripala chapanan. Yan natanya alita pas sa dia nga memang iboko nga alita manrasaki. Itu penting Pak. Makai ka tau pa na seke ka tigaro na. Machina man re doria law makutana doria makarte 200 sa buna sawoy soli pa kapadal si juta di na perikantong. Iya. Makanya itu teman-teman tolong ke saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasa nge tahu malampu na, ya itu tahu pasti lampu ya agak na Chinay. Maka aku macina lah, aku mandre dorian na dia mulai menli dorian lo banu mali popai serasa dorian apa minum. Betul na. Aja mo sike kang itigaro mo. Narekomelo ko madece. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Karena ya tu nak ya lampu maka kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mite napa kalau bawa ngilo bola na tanya lampu itu sak bin na mi lampu ya tu. Ya tiya sang lampu na le ko tay pelo maka nang ka pelo ta pelo ko tay we aja mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tu da ko mo pelo o ko puya se o to ya nanti sa lampu. Ulama dulu kan begitu. Ang kadi pakalibin si tale pokok na lemeto na wadi ko pidi ling pakalibin si na lengi gola. Pegawai yang lagi wan jarang dia ada jalan sana. Tu bisanya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas, awe, lagi sembako. Iya. Dengar iya nama nah. Makanya basangi laki buaki wakaf. Aja nata veteran nuang. Iya nang kamu cek dia ko tu wakaf pat. Aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Ipake macane dedi sakka ki manda satu kitu mati ki matu beni monrimi malay iya mesti yang kata wakaf ka saha kang inang kaya ko de pega ka wasiat me mata kibwa ya ko pole mate kung katulaw ko chede na se ko garang ya sumanga ko masigi akibwa ki wasiat iya aja tamate bawa man rasa kitu aga ko kelala kubur aga me tatajam wija-wija dega pilaw dong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila la makalicho makare mapasipul ele makunreye. Dega gaya sumbaga man rasa kit. Iya. Namo atu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Iya. Tarimo to talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na tarri. Iya. Yan nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya. Yan agad na si ulamato ko tumakigwa ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggalkan apa maka gambar tari-tari. Nang kada duda makada sabar say makada di makasih. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matanya pasti kena kimeralo. Nai tangga itu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir
Sekian tahun kau meninggal. Ya jajan aja lo tabila maka dan ni pulau nomor anda ni pulau dah kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori nak kiburu ya kon na pulau na 50 ni tahu umur teh 10 menit itu tahu. Angat taki tapi nabi tan apa likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain okoki mangata antara 60 70 okoki itu mega mulai. Dia nang pulau nang ngata-ngata memang ni. Pai di tau matoy tata cidi beta tajam dia mungkin mati maloloy. Yo pui di maloloy dua mo ko dia to mati malolo to mati mato. Dua mo pita aja di matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa ni apa? Deto na megalada tu pasangan nomor si di tajagai sampai jatamu malah ada tajagai. Sampai japaralu. Apa iya pamulang magi da sampai japaralu na sabab mapamulay tau madang. Ya ko makanja mo iparingaran na lala sampaja tu dia na masesa ama dangan na. Iya. Iya na makanja mo. Iya tumpe makada yang pati sampajang ta jame aja na lasa makatulog galung tolo marepaki magay de. Salah-salangi je tu kapang masa talupay mak bagi dale gara-gara lo sapa dale. Ya ko loki galungnya loki pasay loki kantor agata sapa ka dale tu. Ya ko loki masampaja ni galawi. Pangantoro dale. Loki jolo ko pangantoro dale na palo sapa dale ko meki malumo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangantoro dale. Pare ko to melo si mala bantuan ko Pak Desa na di talipungi Pak Desa masa jadi siruntu. Kamakiro asampaja ni jolo napa joka insyaallah. Nan na pura yukure tu dale Pak. Na de pada to jaji na patanti po Allah taala kato pa malaikat isurok bagi na de mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi tu ko cali nama dari salah bagi. Iya ko malaikat de mungkin salah bagi. Na de pada to jaji na pura patanti po Allah taala ka malaikat isurok bagi ni sakalakin roki monro. Lalan namin lokori di madupa-dupa. Angka to yalik dalik na sabak makareso, angka to yalik dalik na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yalik dalik na sabak na pakanjaki pagkaukan na lopa dan na rupa tau, angka to yalik dalik na sabak malasa. Kami to dalik malasa Pak, malasa pinapag kabali bola na bawangin basukoy. Iya, angka. Ita di kereta ko rumah sakit. May rumah sakit ang kamana teko ta, ang kamana basukoy tama. Jadi makan itu pandrita angka tu tahu Pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yan na tu nakada kong ka Andre na bawa ko tayo ko malasa ko coba lalu na mo cek demi. Dia kan mali Pak Bura. Cocok ya tu dia nasara. Aja mo takkan aja no malasa ko dale ko melo ada. Dina ko nanya na tula saya lelewali. Maka dia nabita si sosiwan ni mi umma ko masamang si tap dosa na ilagga. Nah itu. Yan na to ang pimamuluga sali tariko din na malasa lalo na siulang masela ko yan ko pong alatala. Iyo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandali lalo ni sa ipo magabawan niya dito liwag pad diuto de panapajo to pad di siulo makote. Tapi ito ang katulasa pa mo ito menjaga iman termasuk sakit kepala. Ang kau baca ko hadis sa makada. Ang katutaw ko napuli kito pad diulo tapang mata bawas sama na merap pa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na merah pak udah tapi cinampak nih. Itu tanda iman masih dijaga. Coba aku mampat di ulu gara-garain ran. Lagi. Pada itu kapag gaga ko pinra magala macicil di. Ha? Dito gaga. Iya tuh itu panrasa itu Pak itu panrasa lah kita tuh. Iya. Makredi terlu. Iya hati-hati ki. Iya narona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekaman kasih Indran na aja Indra bawa namo papinra. Aja Indra bawa Pak namo papinra. Dua tuh halangi tetap surga. Indran si bapak pinra. Ya ko Indra maka maje ko papinra nataja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan Indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Ya na tu nakala to matay riulo ko mapinrangi paparimang iya mito na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang katu paparima ko koro. Betuangan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira tu lemotang. Indra ni tadi ta 10 juta tatokan ni ati. Maka lagi ko na wajah ipo mo tarima yan ko din ule wajah ipo rin halalakan. Aja mo talanda
Aja mo tapudahin ka de kung wajah itu wali ko de wajah halalakan do de na wajah itu. De na magay Abu Bakar ang itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutan ulo ko tahu si sangkutan na telo kuria umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Parai ko indra tandor ratu bisa bubu. Aja mo tapudang ito minrange makan ta pinrangan kada ye tabe kay. Pinrangan ni tapi tatokannya ti eko. Iya ko na waja iya romatu indran na ro tarimay tapi iya ko denu le waja ko muhalalakan. Supaya mati ki matu ika sangkutata. Apa to melo na tama surugan na kana mo pamalay jolo engkau padi mo korohe. Tajang ni peko ni. Para ko to melo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandar aja pernah cocok-cocok ka pangkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Iji aja tak ada pangkat tu tahu pak salah-salah nasat deh. Oh, kopi sorimon itu mapasilolongan tahu bodoh. Maka agak tahu kundur tu kan lah itu mapasilolongan tu kan ko matu. Iko na tahu ni wasesap na sama magay. Mak gina tu ampai nabita de na sampajangan itaw ang kay inrana na rekodega kasi at tagum. Dito na melo kilamay. Apa maka di tengah bunak kulino he tari matajam. Magay nasa baya ko kusurimon de kamana ngisini na taw dino. Mapamuli to jadi pamulan na to taw mati pacapuran ni. Ipasipulong ko pada masar. Iya ko taw di sapa maga kira-kira. Taw pinragi na ba ipasilapo ko to galungi lang ngay. Napalay sapa atau sapa ko pasay din to majan chika kin rimonro si pulosoy macan na dali ko taruntui. Makuan itu ampai kong kagagan na tayo pura ipagi taparewa imasija. Mapabuti nga balibolatan ng kabakoro na yatari na subali. Panay na tayo yatari sate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O sa doon na Indo upa. Tuli na sa rumoy. Padalan na balibolan Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Dedi parewa, itu semua yang menghalang. Bayangkan ipabu. Ang kataw pura manre daging unta, itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isinna, tasili daging ko isinna. Darat na tayo, wala rema lo bolan, mapasilasu. Natulita, yero makalilay nasa di nasa matulang kero daging lepang sapi di pala pagkaromana tayo nato do irisinna. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik pelapa kurma ini. Maga paidi ladan na tayo labawang. Capak luka na tayo supa bawang. Memak burasa daw luka na tayo nalabawang. Lay pasay na coba mana lasin na tayo cagurin na coba mana. Tegale. Dito ka topeng na makoro. Dinawanding iyala ya tu balu-balu si pulungnya babo. Kung nasuro ki coba dinawad iyala tu. Nggak boleh tu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lase na tahu maka dapat di coba maka dapat di dinawad iyala. Ipapala milimen apa suruh dia purangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia na pada ko na pasalay maka khusus si coba ya na balu wading. Pada tu pak belu roti marose. Ako to lepang okorong kami matau khusus okorong nung tu yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di gompo na yamanang, dia dapat dia lang alewe. Mesti papala milima lena pajapuran. Itu aturannya. Makomono. Mega nih. Aja memang atas sekali kalau jamu mana gitu masuk. Poda memang. Tapi kan itu patapahan itu. Mapamulay apa ang katoje itu kanja na kuto bodoh. Yan tu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabakang ko na jamin na di sa makan bay mato kasurumo di dia bisa gitu po kana DP dapat di mako amin tu. Yan tu nakada nabi taja na migala na pakutana mo nasabari masusa ko. Maka tu makutana si tonra bagni ko makyo. Maga siwa di gayan ka dali na di harap maka mangga ko si sile bakuro maga di ajin mo kutana manangi olo di basusa siko ayan na nakana dito jangan terlalu banyak bertanya iyan na nakataw pandita jamo ba niyo ito ang katuaga mamma ko to pandita nite di na halala si to man na tapi maka naman siya girasa siya olo di ako di nanisang bakwadiro
Itu makon itu. Ya ada itu didiamkan. Imo mako kukutuman itu nabuka mana itu. Dia di mako. Itu kadang menjadi hal yang memberatkan. Iya. Mendari itu kalau kami sige witai, maka dia jadi tujuh situngannya tapi dia itu nama dosa. Betungan na angka bila dimakanja kono lebih kau tapi misal si manci Yesus sama makona tu, ya mikon kata naik apa tu pada ni kada mapi itu jalurnya. Iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan, kebaikan kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian, kita 10 sini. Dia tu je makan apa aja, makan apa tadi 10 sini. Jolo. Nomor sidi makan tak nak wakaf. Yang kedua, atau usahakan tersiareki buruk. Oke masyarakat. Dia baca pada tu kopak dong si masyarakat kubur. Dia baca pada. Nah sebab ia tu tahu mati, dia tembus tu pakitan nalok ko tahu lino. Tembus tu paling kalingan lah. Demi tu tabali bi, demi tangkalingnya mape bali. Ia tu ampai tahu mati ni lo doang matu tu tahu tu. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tahu mati itu ni lo doang tahu tu. Nah sebab ia ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur, dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka kami Nabi demo ang kalingi mape bali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan asa Nabi lebih matarang yung parang kalingan atau matewe na tuwe. Maka dia Nabi patapulo yung kana aje mo musalay na on rapala mo ngangin ang kalingan mo peto matewe. Ina tu ampay di nawading ipaw jate ko toloki guru eh. Di nawading maka dia sikip atau biasa ye pacicera ti. Lo tau mate koridala de disang maka itu tau sikip ko piko batu-batu. Aja na. Makito, penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kalian nasalay onrona kaya de tu sapa-sapa pak dongan nasa angka mona ko tulik kiri nga apa dongan. Makanya itu ko tolos siaray bi. Angka riwaya rampe makanya ko ni Juma itu nang karuh na tau mate tau matapa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marah jimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ko mi acori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. May pisubu na rewa. Maraji-raji kui dia tapi ya metoro siara kubur patatambe tapai apa makanan bita ziarah kubur itu menambah iman natatambah bento tapai ko toko kiburo isi monro ko to na oni jangkere man oni alati man yang kalinga tangabani tomak kadatu makoto to komate ni yo pwede lo masyara kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasi napa makibuat status semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Lo mau mas selfie. Beka taneki. Akasya kata siareki buruk na tomatotta. Lala na si tahu. Akadua. Ia minagan na katalo ko pure mapa boting. Pak boting parwe melo baloki buruk. Maki. Upasan ni iya ko dito lay setiap 1 kali 1 bulan cica na 30. Dega gapada rioran nun na tutaw matewe na ko tolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Tolong masih ada kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur 1 kali. Supaya nur Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau masih ada kubur. Tausakan. Ya makan jalan ada tutulok ke Jumat. Kalau itu lewat di Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekamat tanah rako tanah rica nasaleh atau barang berharga. Tapakan yaki bagian. Wadding ibagi adele agagay nareko sa paka manamui keluarga maka dai bagi adele bawa ni misalnya maka dasi di miliar nakaluki te apaki atau 5 ki tak 200 juta bisa itu iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah angka de na melok ibagi rate itu baru kembali ke pembagian yang maka da malempa ya rone mak jujung makun raya tapi bukan hitung luas sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ko si dihetoy, ang kato galung ko 50 are,
Yan na ronala ro ni sige heter 50 nala makun ya tidak. Mesti dinilai dulu. Lai nilai jolo. Apa angka tanah Pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta Pak aku coba bulu mo. Bulu batu topak. Makiro. Jadi makanya inilai mana ni jolo. Maka na seko alina yan apa ibage makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali ia panipake ya narekode na sa paka keluarga ko ibagi adil. Boleh dibagi adil itu. Maka dia bagi adil bawa ni maka da talukon rom itu na pada manono na talutoki ibaga tachisin rotak banay. Begitu. Enggak tuh biasa istilah wawa tomate tapi dia ko penrani. Biasa kata kalinga wawa tomate. Ia tiasanya wawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tuh wawa tomate sitongan na itu tawana tomatewe setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa wa tomate yo pun biasanya wa tomate nigi morsu ya romalay. Makanya kung bagi warisan itu teh kana taro dia na bagaimana ni? Nak beringin kana taro itu nasa wa tomate. Betungan na iya komate ka matu na desisa gagawa di mongkoso ka ya bana mo balu Kamakiro. Tapi itu si tongan na tawana ya tu. Na kung balu ya tu tawana tomate ya na tu na makumru tongan. Tapi dito ko penrani. Aki buaki ako ro pa komeki mate ka mesti kagalut ta chili tataro. Ni atang kaulawat ko to makalataro. Komate ka matu pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ngaki nasabak magi mega to takal lupa Pak. Lino nalalu nalupa ini alalangan. Pak ya tu pakalinong mako pede law itu pede madodong. Iya ko 50 ni umuro na tawel na malasa de na to na larimende la sana la rinomani. Pura si malasa madodo situ nya mana pura si malasa pede no kekuatan. Yo pokona na malasa magala itu ko puray. Iya ni ko 50 ni umuro na to malasa la rinomani. Iya ko makan ni na pasa tu na nakadala po ng man rasa ni. Iya. Tanra man mo yun. Iya, upakai nga. Tapi, makadaka na sampajang, ang katalo aga-aga, aja ta salaya, numero si di sampajang, aja ta salaya, sampajang palalo. Iya, pi ko dito lima dari jama, ako masigi, ako na mula tayo ta jama. Makumoto mato na rin bukaran hidaya, paasa mato, ito sampajang, ako boleh itu jama, itu sampajang palalo. Iya, pi ko to may chawila, po ko masigi, usahakan ito ko masigi. Paagat ko kanyan ako masigi, makalumpo mo ito, itu kanya ako to mamasigi itu masampaya mega mo iparesa yabi ko to chadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami iyo po ko to masigi ko ngatasali sa mo kada usali ya churi ni ko idi sala yo ko to masampaya chadi talu ni gaji pani ka mandali makoro diniri sa pani ka patuju iyo po ko to maberejama insyaallah wala pada mi center ito yan ang kabattery sa pulo na battery mate mo chili kami ko tangana tumo pa yato makumati itu Pak Berjaman ke Pak Berjaman gimpe acipira bawan nih macumu tu iya mi ko to cadi di na battery mate non lo cadi di dene metu namo pe ko bate matate ka gide metu makumati itu jadi itu apa makana dari jama ang katubaraka ng dari jama iya dihisap berkelompok itu iya kemudian yang kedua pegai salawat talohi nabita sabak itu salawat baraka lo iya Pak maka daya akan makutan itu nabita ko malaikat Jibril maka da amala aga kami na napuji po nga ta'ala Jibril maka daya malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah yan ano kami na napuji po nga ta'ala jadi salawat ini manibawang miki mali salawat Jibril langka ada sana salawat Ibrahimiyah itu capat na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yanoro Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampe mo pia kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Engkau tu salawat nasa nite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya biasa ko to may ganran na de na melo le wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar.
Pak dosa itu dia aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na ka na din ang kawabal na pa na bali-bali. Pasti ka dosa ta. Makanya istighfar perbanyak. Kaya mo ro sampajang solawa istighfar. Tapanan nung mo ya talo insyaallah. Ya ko tatambay to ni Chidi tapalapadi at itadega gasus sa talo ko padat tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami tututo na mo masemi mite na sa yato udi na niya. Kami tuto man ko to pa taw malasati. Malasati. Kami matuto man ko to na mo more mite na sa toli ni parereri. Iya ka. Tapi dito gago ko din. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya insyaallah. Iya, tapalapad ya tita insyaallah. Yan na malomo na tiyan na mo din untuk makaligutan mo din untuk masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situna kotomak bicara amat yang bagus sekalian. Iya roon na tawi ko mati dua na rampir kilalang na kurang tapi dua na rampir kilalang na agamata tapi sidongan na cik dimi onro jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem makanya itu kung kataw mati ni japurat tanah katalo ya matutoy baca minha khalaqnakum ipodangi makada pulok kokotanay ipanchaji wa fiha nu'idukum kokotanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatokko ko pe mapulok kotanay jadi roton tanay apolean on rolisu si bawa matu ipatokko mitay pulok ko nayakia iroki buru'e angkato istilah napaki dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe bago. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teh kumati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih napapaja. Napatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi si lupa kulit
Itu alam kubur, bukan alam akhirat. Iro alam akhirat, iya panauba na rekopuray kama lino. Selama dia na kama lino, alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe, ya tuki burue on romat tajam. Aga na tajam, nomor sidi na tajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua na tajangi amalak na puray na piga ukulino riwatun na tuo, itulah yang amal jariah, amalak malari. Na iya rupa-rupanya sangi amalak malari, mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan, atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanre na apalan na. Cuma ya ko pihak desa enarampi nabita, mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sangi mapasolowe Bu, pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak iya ko napake tay mak jenne lolongan iya apalang. Iya ron na jenne napake mas sampaja lolongan siki apalang. Napake mengaji napake mas sikiri lolongan iya apalang. Iya ro pure napake tay mak jenne wae iya ron miti o kotana ninong ibere-bere ninong lolo-lolo make apalang. No yuk kotana kemudian dihisap oleh tumbuhan make palang mabuaya ro tanak-tanang make palang. Nasisam niya kibua selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ko pasidak ka makanan, pasidak ka minuman, wae miyare gaan re patapulo miya sona batasan na nacapu o kuwatan na tasi dito ko purenan re warang para. Iya ko pakaian salama na pake ya tutay pakaian ngi malulungan ni apala na rekodeche na pigaw. Ya na tu nakada khairul mal ar-rijalun solih. Si kanja-kanja na waramparan na reko tau madeche pake. Nasama din na mungkin na pake untuk menjak. Makanya upasan ni apa ya tiya sangi amal apa Bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabahi na lete pamase selama kita tu. Yang kedua lete syafaat. Nasaba iya kay rumalada ilan lungi di surga. Iya ko to pandi tapat tareka tanya surga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma iya ro surga hadiah ya lengi to ya masih. Namakir. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawan di taman surga. Apa itu surga hadiah mi Pak Bu. Dua mi pas sabaran. Nomor sidi kotanya jalur pamase, pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko surimun rin tau matu, maka dia nabi tatanya umatku ya pong, ya maka dia pong Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tau matu ko surimun rin, maka dia pong Allah Ta'ala. Dia bisa ya Muhammad, maka dia nabi tak umatku pong. Maka dia pong Allah Ta'ala, maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ya sengilit yang lalat tama surga, dua tu lalana. Syafaat, si bawa pamasih. Yan tu ampay tau pandrite tungka melo pamulay si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalo tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatay wa ridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan. Nasaba din na mungkin suku ya pakasibing o jamay. Sampaya yato na chinampa yato na mapuncho bacani yato na sigarugaru paringerang. Sa kadagaro yanre sa belum masampajang ni deto garo na puri paujatay na patolo masampajang malampi bacani mangiliwat chay kadang begitu. Jadi tolong mi masusah milaw doang kita ya menirbatu ditaja rabbana atina pa ina baca rabbana atina pa jatuh itu kadang. Jadi ilaw ko pong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari naman siya dilite pamasok. Namun mabitsu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina tu ampay angka makunray salah asumadak kami na pinong na jaming ko pong Allah Ta'ala tama suruga. Magay atogang irita makana asu mineway tapi magay ukiro na sila kang nalamma pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi aja ta capa ya no mabitsu nasabawad di jaji ukito monro pamasena pong Allah Ta'ala. Aja tu tabangga na ko anu maraja aja kamo ya pasulan. Apa ya tibalisi ya ko ibadah di kacaw de gagatana si jakamo o kolino de na puno non risuyo. Si sabutaw makasibing ko langi pamulangi de gaga malaika mo lekale na sabar ni pendre ko langi maduwe.
Sisap mo itaw makasibing ko langit madua, de gaga malaikat mo lekale, magtagod men rek ko langit ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Itu ibalisi sitongan na pabo, itu ilanti man itu niyasang iblis. Asan na itu Azazil. Punggawana sininda malaikat. Azazil azan na to. Ila na man itu niyasang iblis. Ya jalalo taling niyasang anak ta Azazil. Iya. Asan na ibalisi itu. Iya. Katu kalau kinyo pandang katu pak balu roti. Roti malos. Ternyata Azazil pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulana tapi nalaga ni Zazil maniwita. Jadi itu sitongan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh suju waktu na pancaji Nabi Adam din na melo. Agan na magi nasabak kasombongan. Jadi aja tak kada pakasiyang iya tu pasui ibalisi oleh suruga oleh di pamasena po ng Allah Ta'ala kasombongan na. Iya rumalat na ijagay na sa ba. Iya marajing namustas pa po. Kasombongan itu agak berat. Sa makin matanda itaw pa po kadudukan na sa makin marajing terhindar dari kasombongan. Iya ko tumapat di me matumariawa me madito to sombo pa tumakan to manume mangi kasi. Iya tu tahu bahaya tahu sugi pamulangnya si batau bunga angkai jabatan nah koy bahaya lada. Mandari titila lang yan ulat tu. Tapi dito gago ko pinra di. Insyaallah. Aja gaga, aja tabur rongi. De gaga wadi bangga kang ko le. Nama pamula yasi cari pamanam itu latu yaw. Ku uluy ang katay na uluy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay ingat meman ni. Do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kali pa ang kato pusi ang kato yawana tay meman ni. Capak na kanukwi tay manam ni. De gaga nato nang kamana charepana supaya mainga ki maka dade tu gaga tau mapacito nga yolo na po ngalakaan. Iya. Makanya nato ampay makada inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da po Allah Ta'ala tau malo lisu ito ba si bawa tau napuji pacingi bi alena. Iya. Yaro napuji 2 tahun napujila da po Allah Ta'ala tau malo lisu to ba. De nakada inna Allah yuhibbut taibin. Napuji po Allah Ta'ala tau cicang ito ba de. Maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu. Pak kami matutia sa dosa langganang. Iya. Kami tiya sa dosa langganang Pak. Magosip nasa sepuluh. Pura situ matu, magosip sih. Allah, madosa sila sepuluh. Yura sa dosa langganang. Ang kami matu. Iya. Engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Angka Pak, pasti ada. Dia gak tahu, angka tahu dosa na malupong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napuji po Allah Ta'ala tahu tulisi mata angket pacingi alena. Ia tu ampai Pak, 2 tu agaga ko takkalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mapipaci tu. Tapi ia ro pacingi ko istighfar, dena tak desisa dosa tatutu istighfar. Menutup yang nampak. Pada ko tomaroki na sala, ko kartasa malaki tipex, nampai tipex. Dena tak de hurupu kamoy laitong ko mi. Pada ko lai ce, tipex namanya. Tapi angka tu pasusu. Kaya pasusu. Al-afu. Makanya kau ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu anna. Yang kedua kau tuh sempayang. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sempayangnya palaga dosa. Ina tu dah kada nabi te ko melo lo masampayang mo ma ko nali po Allah Ta'ala dosana napatanan ko sa lingkaran si bakulun na. Ia korokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongnya polir takin aja. Ida tu ampai 2 mitu gerak alala sampajak pakai kalimat subhana. Ia mi kotor rokok si batas suju. Mape pacing ia tu. Ida tu ampai mata anak tu papenat dingi ko minita ko tama ni batu sampajani mata anak tu papenat dingi. Ida tu pura nama beresal lawe maringas di samanang kalaga. Resese na tau pasampajani mangge. Ia ni ko mapatu-patuy.
Mata anak ni kopur. Saya ganti dulu. Ganti dulu yang bagus. Satu. Baik. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangnya palega tapi makadai nabita penting. Makadai nabita. Angka dosa di nalega isampajang perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai nabita napasipulong ko ng Allah Ta'ala. Laupi mak juma umakku napa nalega. Nah, yan tu ampay sampajang juma palega dosa na si minggu iya makun rin, di na nalolongan niya pa, di na loma juma. Padahal dito gagamat yan ni makun rin loma juma, alin na to niya, di na melaw. Iya to sampajang juma, wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun rin, kung juma, pasel sampajang loro matoy. Di na wajib loma juma. Tapi aku mas sampajan ni mancaji wajib sampajan lah. Tabahang ya? Si salah tu hukum lah. Berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi yang makun raya tidak wajib. Tapi yang naloma Jumat makun raya nalolongan ngiro barakat na Jumat. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur, tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi makurang, mega mo ko kampung yang tawa-tawami. Iya. Kurang, padahal ang kamo masigi urunto ko sidrap may kaya jamaah nun kanun lemilong ka patapulo makunray tapi di lantai 2. Yeah. Jadi itu situ kan apa susudose dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pasusudose itu. Iya. Jadi ko palagano sa nasabakan iya di ko tomelo salama pa buka dua mi ko gamay to pertama usahakan ni namatana ide citta niya jata ya moro na mo si sala cidimi ko siratu ijata na siratu si ide citta salama ni makiro jadi na tu ampay pakuraga ko gamay dua tomi ya ko de na susudosa matamba pahala makiro itu sampajangnya kan nasusu dosa natambay pahala ya ko to mangaji itambay pahala masik kiri itambay pahala istighfar ki itu tu dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja padan na rupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe nalisariwe kanto kanto nalisariwe tapi nasabbo iya ko na mapaujasi pada narupa tau tasabo si jadi nabitchang ya kompe makomoro matu naracapu isana iya na to tau makada nabita sila da sapa ya malak na kusurimundri tapi dia gaga naruntu iya na mega makoko mamula masalah nasaba iya dosa ya makoko iya na ko na hape wala ipaw mananungan. Ya biasa te kumagosip ya mineway si bawo mangkalinga ya makukway de namo keluar na gano dito ni sa te kumagosip ya no tapi dito gatopin ramakoro di may gatuman rasa gitu iya sisa bungo tau manontong yan to ampay jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP nah karena itu hadis na nabikta maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Ya narona masuk Nabi tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan? Nasubuan no po ng Allah Ta'ala jamu, magi ng katulima pitang. Yan naman ko koy. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian, makadakaon na, iya kumati tawe. Umuro nang itu letuk na kia amala na di panatatu tu nasaba dia tu napa aja malolongang matero sinin na amala pura na napigaw makumana tu nang katutulitame tu masigi pura na sumba non rite masampajan inati ampai upa makada aja na di tamamuci di masigi iya komega di tatatala iya rosumba gatta aja na nakada makibosi di masigi kecuali ko tu kampung di metoga masigi iya kung makadal 500 meter kamu masigi aja na tabang masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita
Pasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi. Siya kan atau masang pajang. Nulle kepada kok bangun i masigi cidi. Pada kan na jamaah. Dia mungkin. Tidak mungkin. Tasapa ba ni karake ka masigi maroa. Mega jamaah na. Napa ya rota bantu. Taliang yambala. Uko tidi ki wajah ilampun na. Manasa. Namaga tiga. Napahalana mi ko meribila. Tau mabiri jamaah. Ya ko bagong i masigi na pukate. Misi mo pudoja tama pikoni. Si Pak Dua itu. Nama-nama jolo bayar. Pada minggu tu makan roba. Maka dah beli sapi tak 500 juta. Tahu rugi ya tu. Alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama kena raja tu 25 juta. Tapi Pak Gana isa 10. Nih, daripada 500 juta mendengi cidi. Nagana bila kau tu makan roba. Bulu-bulun dah. Kami ke bulu-bulun dah kau 10 sapi nanya kau cidi. Nama kena. Jadi, ia tiasangnya maka malak. Tu macam tu apa? Macam topi. Yan na to ya guru tu ya sange makamala ay madodo to ti bolongange. Pada ro makada meki mega palata. Peko carana isapa i makada kega amala cicang ni ijama na dina ni papahalana. Makada mega to ni kosok na pada mega kosok na. Misalnya kulangnya. Angka pesantren pak kepala korang ni bangun. Na meto kilo umrah. Kega ipala yolo. Iya ro pesantren ni ta bangun. Aja na tala umrah. Pura ni pole umrah cicang aja na tajo kamondrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah, angka makada wajib itu umrah. Dia nak kada dena yang mana na tu makada sunnah, angka tu pandrita makada wajib. Tapi hanya sekali. Ya ko pole ni cicang aja na talo lisu. Nang kada pesantren pak kepala korangan kanana maka pala dia na mampu ya na rota bantu. Masak mana na patapuluh tu tau isuruh jallo ita masuruh ga masak mana dia na jallo kini di bantu. Nama kira. Nama gare. Nanya ko idi lo umrah dan dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan dia naga tambahan na mati gitu. Lihat itu sisa bumi tak tercatat. Dia mungkin kita tambah. Tapi ya kota paki mak bangun pesantren. Tapatano ko masigi. Tabante na nama kapala maga pabu. Salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asin nana masabu anak na pakapala. Dia na paja tamas torang. Pahalata. Mati ni kanyo ko kiburu Tasilang ni ina rasa nabita. Angka umak kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay. Nanya kia de na paja to litamo pahalana. Uli kendroy. Nasabali na pamulay si dedeceng. Nasabali na lebang itu deceng. Inye kumiki. Salama na magampaje pa. Pudi na may kusona. Lauki umrah. Macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung. Nasa kita putar-putar, putar-putar. Masambaja ka sa dito. Sulat-sulat dito, lumasya sa dito. Kumatawa pa ito. Ini. Coba ka rin, naman-away din. Amala ka talalong ang tawaga. Kamakwa meron ya. Magampa pa. Kali-kali na ya. Kung ibadah may pigaw, capa na hirita. Amala kay sapa. Atau kita mencari yang lainnya. Ya kung amala mo ta sapa. Sapa imigay pahalana. Nama kiro, pada menje ko gato mak bagi-bagi, maka dawaga nak bagi tekoro, nak bagi tekoro kada iba koro plastik nak bagi tekoro yo po corona sang motor lagi lok kiro dega mondor lok tu lari plastik capu ke tu motor ina pere lok plastik ko tau maca makko mati itu dalam ibadah. Mai gatu ibadah Pak Makoro, ta maki bersigi nak batawi. Aja juta sampai sunnah. Namo maniro sampajange jama-jama makakanja ijama. Aja juta sampajan bali bang. Nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajan Cina yalengi syafaat tapi makade na bita ni gini gitaw mangkalingay bange na bali bitu bange na panabaca pa dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usurimonri nabita makada jadi aja jota sampaja sunnah namo mani makanja namo matanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an tapi ya ko bange tawe tutu ko rata jolo tabali bi bange napaki mengaji komeki pataryo ngaji kata magai angka yasan cerdas dalam beribadah ini angka tu tahu Pak biasa-biasa mi paha biasa-biasa mi tadi dia nang kanirita masumbang dia nang kanirita yanu masumbang oh tapi makai gapalan na sumbangan na magai nasaba nasubuy amalakna Pak angka tu tahu Denny Palete Pak saya dapatkan dalam hadis itu. Dia nalete ko siratal mustaqim. Nabi tamito maka engkau mak ku tidak akan sampai ke masyar.
Napai malala law pada masar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dia nak beli itu to pada tempat tareka maka dia tu nya tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Dia mu antar ko pada masar na pasaba napai malala law pada masar ni jemput. Kega maka dia nabi te ya ko ka umak ko masidak kada dia disang ini gatau na sidakai. Tahu sidakai dia tu disang maka ni ga sidakai. Iya na tu tahu matu dia panalatok pada masar ni jemput. Dibawa ke ila rafiqil ala. Biasa mungkin masuk bak detis sang ini kata tersumbat. Semua iya. Tersapa ya lo. Maka mau tu gampang. Sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke. Sampai mencawe ke. Iya. Ada pondok pesantren. Kali ini risang anak kurang guru na mirisang. Kali pungi bani guru na. Angka gana ayati mo ko tu maka pala. Angka gana pakir miskin ko tu masikola ko maka di angka. Siaga pakai majana si ulang. Seko tabe aja nata podang asana jatuh nata pasirun tu atau naya pawajarang ni pakai majana si ulang. Ya tu nana aku tu. Aja ta podangi makale wajarang. Aja nata podangnya setak ta transfer ka bawan. Ya nariasa tau mas sumbang de disang ini ga tau na sumbang, tau isumbang de tau disang makale ga sumbang. Salah saya mati tu nana masikola si runtuk ko palawang de nang kadisang makale dia biasa bantu ka batu ko masikola. Idi de tau nirisa makale ya bisa bantu ya nana. Yo pokoknya pampeng ang ilansung ang nanae. Na ito si runtuk, maka na di mo itadi, chikiritan niya, iya. Nah, ito na. Mubad dito. Mubad. Ni nanae berhasil. O iya mo ito, biasa mani. O iya na ito nasa bari na. Nung tapamubad ito. Tapi ako, di nirisang, di gagapulo ko. Yan na ronasan na dito, tao masidakay. Di nisang, hindi ka tao nasidakay. Tao isidakay, dito nisang. Di nalok ko para masyar sipul nga ito nasa nabita. Napay melo, lok ko ron na yuli. Yan ko na pasipulong yan, ya tingin na panaling ang palo na pa iso, tingin balender mo pa yato. Ya ko dito le pakiro makare de gagaya de ya ule mulai yero ya ko dito le mulai ang kamo palalan na ang kato pasidak kana sa nabita po nga latala mo kuroy. Ale na parewa isa de na bilang na parewa kag kega rahasya. Ya kung kataw milaw sumbangan talibani ko chingon ra dita. Kali bani ko cipat tidu ita kada tadi ka go ci daloni tala ka ko tulalang. Ale na siya menala. Maraji memang. Tapi iya ni rolala de na antri tahu ba? De na antri ko yaro. Apa iya ko iya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala de na antri tahu betongan na yelemeto jalur khusus nasaba sisa mo tahu dale kong kacidi. Makiro. Jadi de na meta matajam. Pada rumah kena bita ya dahulu na janna ta salame ko tama suru ka salama. De mo antri pada kalau ko pasay na de na sopasa namo me ko lari. Iya mito na pagurungan na bita wala ide citaw mapija lokori ko nang kataw masike basa ko. Iya. Tau pi di bali bolata ko masike makalan to siya kaperangan. Sisile mo to aja layolo. Iya baran na caunasang. Iya. Yang kedua oto ko makasiwa di batu mamana-mana tinro na tahu itu sampai tahajud. Namun nun rakam. Iya, maraji itu jangan raja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendah tahu makin rendah aja umpodang bali bola tama cicil motor di palepai. Maraji itu ya, Rob. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe ko de tulle maka de ya ule mulai ya tu pas saja itu ibadah Pak Bu. De tu gaga tau mulai pas suku manang. Makanja sampai sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betongan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau de tu gaga pas suku siseng. Ang kataw ya ko isuri masumba maka sija. Tapi ko isuri masampai sunnah maka kundu. Nasa ya tu lagi sampai perlu disipan rasa-rasa. Iya. Engkah angka tahu ko isuri mapuasa magala pokok na puasa sa ning kami sa iyamul bit na jabamanang nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatya di ko mapuasa tapi di nang katuliya to ros kido na tulipaw jay balibolana pada papuasa ya jadi dito to gaga taw suku sisang iya na to na bita nilaw ko po ngalatara aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibadah na baran na mato na jamong mak ko na di salama makito. Jadi itu sampai sinin na ibadah itu kemana suruh kecapan sampai sunat duha. Enggak tuh napa nabita istiqomah duha itu 4 rakaat.
6 rakaat ko hadis kutsi. Ya kon na rakaat na po Allah Ta'ala na jamingi. Maka daw kibabu duhat tama mati itu. Pak duhai. Jadi makom itu pasidak ka makoto. Angka to ipatama suruga deni pada sa ipatama. Pasidak ka ye. Angka to sampai sunnah. Okay salat sunnah awabid. Iya tahu ini magala mak berejama angka to. Jadi aja mo ta malada mano. Pa yan ang kanata kapuici dia na tutapan nandunga. Betul kan aja mo ta paturan nu sisa. Makanya ni ko megay-gay. Maka na baranay wala na sa salama. Kan makiro. Iya Pak, tapi dia tu gak tahu suku sisam. Dia kakama atau teruntuk makan anu dia nak kena runtuk masuk mak cocok ni dia nak kena sidakah. Tapi aku sikiri sampai jatah haju dia nak kena alpa. Iya. Jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu. Iya. Untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya na tu nak ada angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuici di. Iya. Maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk akan jileto ni ha. Udah gagati serta sumbangan. Tilau doang ngatonya pada terupa tahu. Tapi cini bau-bau aja lalu tak maseke. Apa ia tu tahu maseke ni sisa kesegarannya. Pak namo tahu seke cacaton. Tega. Ia nama seke tay Pak mapuncuk sunga. Napa ni malampe rampe-rampe jana tahu pura di lemak tahu Pak naloki buru teh masyarakat buru nai teh baca sana rasa kan di biasa tahu padahal buru di buku-buku nai aja lalu tak masih ke ya tu nak kada nabi salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan abas sakit komeloki nama si Allah Ta'ala aja tak masih ke itu nak kada ya lepi gaga teh ni asa teh membasa de namu membasa mi mewai ada tahu mi cawa-cawa cak beru ilau doang ya asa tahu membasa namu foto tali ngagaga teh ko tulis sulak ni matata dito namanya mo papinadi na tawo. Pak angka tawo ya pak ko mo jeto tawo Pak ya ko cica mo pilaw gagana. Maka mo patuye kalau mo ya ko ganan ya kedua bakrani kasiro ko ganan ya katalu bakrani obe. Ya ko pakapanilaw gagana makrani iya sih. Jadi itu mengingi matoto tahu tapi abas sakit ia tu tahu mabasay Pak legaga lai pojo ko pong Allah Ta'ala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranaraka lai pojo ko pada narupa tahu ia tu tahu mabasay napanya tu tahu mabasay Pak dia namanya hisap dia namanya hisap na iya tahu malapa yatim na iya dia namanya hisap na tu dia usahakan yan tu naman ko tahu malomo insyaallah iya iya tiasa ng pasida kadito na kadadui pa maka di sedekah jadi ko maka di impak orang para petu jadi namo tu lobi masigi etau pasidakah na to watakale mi cawa-cawa mi lo kepada tarupa tau mi cawa-cawa marenu iya nanti asam pasidakah tabassumu kafiahi kala kasadakah na sadabita ilaw doang pada tarupa tau pasidakah makanya pasangi aja lalo talung payar kumeki matinro papasan na labita ilaw doang ang isinin na salangarone salamakunray ito matapa rone ito matapa makunray ito nanya sinin na matemi disunahkan itu kotoliuna ibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo ya kumeki matinro ha aga jipe tabaca Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatallu kulon subrabil falak kulon subrabil nas kemudian ayat kursi ya ko purayero ya barungang iloko pala limay napaya sapungo ko atakalewi ya naranasan nabi taman di ayat supaya kung kaanuan di makasola din natamo ko atakalewi dini yang dicuy ya barungang mi ya napaya sapungo ko atakalewi pada mo ko to minlaw do tunay tutu Fatihah makadaki di barakatil Fatihah ya romatu taisoy ya kupura ni tabaca Fatihah taisoy tama tilawi naman ca jipa burok kilala watakaleta aja niya sepuk bawang dihisap itu masuk barakah yun na to ampay ko do atolak bala dili pangulok ka level 5 ipak boko ya kuy baca ni Allahumma dafa'annal bala ipanguloyolo ni 5 Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napay ba rabbana atina ibali nila ko level magay makadelen pangulute mantasabi aja mo bawa lokki ali mo balae yato ampe ko pure kuno tawe di niya 10 ko pala 5 ko rupiah
Pak mo, bega tahu tuh Pak, namo bala nanti mana tulok ko alena. itu sebenarnya disunahkan itu. Iko to milaw dong, do tolak bala, iya imariolo na isang. May kamu pa dua mo talu masigi uruntuk. Aka dua milaw dong yolo, doa umum, doa keselamatan. Doa aga sana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Iya tu capat na suratul Baqarah. Napa si milaw dong? Tolak bala na yun. Makukuha imangin na mo milaw dong. Kapatat dito ni Sesa. Di na nilaw dong, alidato ka mo nilaw dong. Padahal, iya tu naranot tau matewe po tau tuwe, Pak dong. Ito naranot ko ini, Pak dong tu. Makanya bija-bija na alina almarhumah, ubasa ni. Taki buarang iwak ka Pak tamatata. Manyamamoto, abo. Dito, titaman nyo ko rumah kadokota sini kampo tonri, makadaga na butuh ka tau ko. Ano dito makanya to, yaki buawak ka Pak. Yaitu sujadang imang. Apa, dito gaga masigi di mana. Napanitata to diyan, kay mana ko masampajang. Iupo ko jama, madari mo tatding. Yan ang kasujadang imang. Itaro ko tonro ng imang itata. Ya kumakano de gambala de gagalapisan bawa na sa mihrab na imange talian yambala itu malaba-laba cek di pondre we na panatari sujada ya se mana sama lolongan ni mata ko apa tata tulinon rimange itu iya kotanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake tayo mangaji napake tayo masampaja iya tu manaray imon ripi itu pala imon ripi nanti sampai madari upo kumakade ko kasumbangan din naman sa bagong nga ni manara. Kung kapaboto masumbang nga bagong ni pala. Aja na patami masigi. Jadi ko kapaboto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay. Paanatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itari masumbangan na pabotoan. Apa nasa yan de mo tari may tunapake boto na pa ni pwede may gadusa mo. Pak gara-garay ko na betul kan gara-garay ko de mulai di na botoran ni nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika de meto na tarima ya ko muisa di masalah mo tarima mo pitta ko lepasitate ang kami makade ko tarima ko rayo patago ko lala masigi bagong batay setite nga ko na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patame lalang ay ang kapake ya ro jadi madupa-dupa tu pendapat na to pandita tapi ko meki matika aja tatarima sa mga lansong barko din nataki buah atau cilengang suro ni kada komiki masuk patambah ko cilengang aman ni panitia itu pai kita na imato kada pulike gayo kada bisa nyo ko cilengang wala selesai dia itu dena mega pakutanan yo pokonis sangi makada paboto itu balega lepas pape ngopi mate itu itu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi makada ka ona usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mani, jadi tu mo pamakukuh. Aja na bija-bija tamala dataranong. Ang kapasan na tomatay rio lumakan. Iya ko bija-bija mo moranong abuta chiwali ko. Tauleng mo moranong abuta rapa ko. Sa mo pagkapat ang kalinga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija moranong abuta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija moranong abuta chiwali ko na sama iya bijamu yang penting makibua ideceng ang kamo deceng mo lolongang. Masampajan niya anak mo, kamu mulolongan syafaat pahala, yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matorna, malolongan ito. Tapi iya ko din nasumbangan ito matorna, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalolongan ito matoy, syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito matoy nilo, pwede mega bija-bija, pwede maupa, nasama magay, mega transfer pahala. Yan na ito, ang pwede sa paka, ito doktor, makada dua anak cukup, ay aja, pigay mo jadi aga na po dua duci diginting aga may taranong iya betul kan na kak pigay wi ang kami tulalan na nasa tau pandrita makadaya na de mo hake kaiwi de tu mapunay wi jamu pa taragalay mo pi ina to ampay nang kaanana jaji ang kaanana jaji na mo de na ganna si minggu jajin na namate akikay itu masanda pa yang masih masyhur doon nga sumiyaji na namate akikay. Ang kalalo makada yang penting pura itu akikay. Artinya pernah hidup dalam kandungan 50 atau 6 bulan na natako alawang berarti pura itu anak akikay. Alengi asam ia kode pa naman asay dalam fikih
Ya kode namanya sama kada arwane ka makunrai, maka larikan ke laki-laki. Jadi kung ka janin, dia pa nak bantu tahu. Dia pa diri sama kada arwane ka betongan nama bantu ni, tapi dia sekadar arwane ka tahu makunrai, maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matu ko suri mondri. Nah, iya bro. Jadi usahakan ni taling yasang. Kemudian kalau dia pernah hidup, maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakika lalo ki. Pak mega to icera lutu mi. Bisa-bisa icera lutu mano mi gerera ni. Iya, bato-bato tatu dulu kasi mega dia na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dami tu icera lutu. De lalo je na gere mano lali na mi na teba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Ay saping na palama imanta sapi wanding. Pitu bembe angkat na ko sini saping. Ko makadaya besa kay saping ipake asan ya tu. Kana ulama fikih palabay. Ayan ko manu de. Tahakikay niya leta na makamo tu gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk man to. Demi aja na tetap ulo na. 50 di tahun umur na aja to na takokogi pa ikaparikaroba pa dumego yung koko. Iya dito. Cukup apa ya to kumaka dete akika pa apa ang kalalo maka 5 mata pa ulo yalengi asang igirirang olo-kolo kemudian dihitan lay sunnah di pitung ngaso jajin na to dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gisi saudok na namo silam panas na bita. Habiskan. Na pamutimba siaga tanak na aliangi ulawa makoro tanak na napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko kutangan masyarakat. Yo pwede yan to mahakiman na dia ditimbang. Ali na mi Pak Bulawang, Pak Nene na mga kasijak malin ulawang apo na. Padahal dia mah di situ kan naik Pak Bulawa tuh kedendapi sepulusi di tahun umur na solangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi dia itu na solangi darahnya itu ampai makun raya wadi Mak Bulawa ngarone ada dapat di ngapa arone beda na haid. Gitu situ kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuar ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoy aki buah memang sebelum mati masak mana di meligalu makalong darah pangimpang masak mana di kata wakapa kan kung kagalu ta kutu si di heto padabannya nak tak kadang kutu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gak bagi ya ro meka wakapa kan itu penting apa ya kau nak tereno ngai ya kau mapahang agama cucu ni pada anak na almarhume na pahamo agama manyamang mengadakan ni taksia mengadakan manyamang mo ko bija-bija mako ko din pahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomate ikiri lo jupan na makule yem na talipo ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu ikiri mata de nang kada puramuki katuman remak disi moki ka de nangka manasa tuki palai ko tomate lakai tamakoto maka dana puji kak dega itu masak jadi nak bayi ni ku mati. Palampura memang ni. Tatanay ni kare. Kodi taman tap rewa ki matu patuda-tuda minta tatanay ni maka dapat kira-kira ma bayi ni ki ku mati kak. Palingan maka dami tarumiri ta. Iya binti jawaban. Iya. Iya. Iya ko idi na ite kan egan na agage pasipulu kadang ang kagaga ya China yanre deni yaldi na saba ang kagage pasipulu nga dui mate ki mato sa puripala capanan yan natanya alita pas sadia nga memang iboko nga alita man rasa ki itu penting Pak maka ka tau pa na seke ka tigaro na machina man re doria lo makutana doria makate 200 sa na saboy suli pa ka padal si juta di na perikantong iya. Makanya itu teman-teman tadi saya dipesan itu salah satu ulama itu mempesan kepada saya ya tiasangnya tahu malam puna ia itu tahu pasti lampu agak na Cina
Maka aku macinalan ako man durian na de mulai manli durian lobano mali po pa rasa durian apa minum. Betul. Aja mo sike kang itigaro mo. Narekomelo ko madici. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Tanay itu nak ya sa lampu maka kung kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mite napa kalau bawang ilobola na tanya lampu itu sabi na mi lampu itu. Iya tiya sang lampu na le ko tay pelo maka nang ka pelo ta pelo ko tay aja mo pelo itu pelo ko de mo ko to ya ko tuda ko aja mo pelo o ko puyase o to ya nanti sa lampu. Ulama dulu kan begitu. Angka di pakalibinsi tale pokok na lebeto na wadi ko pidi eling pakalibinsi na lengi gola. Pegawai yang lagi wanjara di ali sana. Itu isengnya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas awe lagi sembako. Iya. Iya namanya nah. Makanya basangi laki buaki wakaf. Aja nata veteran nuangang. Iya nang kamu cek dia ko tu wakaf pat. Aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Ipake macane dedi sakak mati ki matu beni monrimi malay iya mesti yang kata saha kang inang kaya ko de pega wasiat me mata kibwa ya ko pole mate kung katulaw ko chede na se ko garang ya sumanga ko masigi akibwa ki wasiat iya aja tamate bawa man rasa gitu aga ko kelala kubur aga me tatajam wija-wija de gapil lodong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makareso mapasipul ele makunreye. De gaga ya sumbaga man rasa kit. Iya. Namo tu ko idi mate pa bay malakay mato bay neta. Iya. Tarimo tu talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na tarri. Iya. Yan nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya. Yan agana na si ulamato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggalkan na pemakagambar tari. Nang kada duda maka dasari makasih. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu macamnya pasti kenoki merolo. Nai tangga itu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na ya rota bila maka dana ni pulau nomor anda ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tahu umur teh 10 man itu tahu. Angat taki, tapi nabita na pau, likulli syai na hasabi wa hasabi ummati, bayina sitina wa sabayin, o koki mangata, antara 60-70, o koki tumega mulai. Hindi yan nang yung pulo na ngata-ngata meman eh. Pai, dito matoy, tatachi, di tajam, di na mungkin mati maloloy. Yo pwede maloloy, dua mo ko dito mati malolo, to mati matoy. Dua mo pa itaja, di matoy, di na mungkin mati maloloy, pasti mati matoki. Napa niya pa, dito na may galada, itong pasangang, nomor si, di tajagay, sampajata mo malada tajagay. Sampajat paraloy. Apa iya pamulang, magda sampajat paraloy, nasa mapamulay itong madang. Iya kumakanja mo, iparingaran na lala sampajat, to din na masesa, amadangan na. Iya na makanja mo, iya tumpay, makada, yang pati sampajang itajamay, aja nalasa, makatulog, galungin tulog, maripaki, magay, di, salah-salangin dito kapang, masa talupay, makbagi dali, gara-gara losak padali. Ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor agak tasapa kan dale itu. Ya kalau loki masampaja ni galawi. Pangantoro dale loki jolo ko pangantoro dale na palo sapa dale ko meki malumo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangantoro dale. Pare ko to melo si mala bantu ako ko palesa na di talipugi palesa masa ja siruntu. Kamakiro asampaja ni jolo na pajoka insyaallah. Nana pura yukur itu dale pak, nade pada tu jaji na patan tu pengalatalan kata pa malaikat isurok bagi, nade dah mungkin salah bagi malaikat. Ya tu mia tu ko calik nama dari salah bagi. Iya ko malaikat dia dah mungkin salah bagi. Nade pada tu jaji na pura patan tu pengalatalan, ka malaikat isurok bagi, ni sakalakin roki monro. Lalan na milok koridi madu padupa. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pagkaukan na lopa dan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami to dale malasa pak, malasa pinapag kabali bola na bawangin basupui.
Iya, angka. Ita di kereta ke rumah sakit. May rumah sakit nang kamana te kota ang kamana basuki tama. Jadi makan itu pandrita angka tu tahu pak dalle nami melo na ala yang pe malasa. Yan tu nakada kong ka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na mo cek demi. Dia kan mali pak murah. Cocok itu dia salah. Aja mo takkan aja no malasa ko dalle ko melo ada. Dina ko nanya na tula saya lelewali. Maka dia nabita sesiwan ni umak ko masamang sitap dosa na ilagga. Nah itu. Yan na to ang Imam Al-Ghazali tariko din na malasa lalo na siulang masela ko yan ko pong alatala. Iyo pwede ko tulang-ulan na malasa to maselan na. Mandali lalo ni sa po magabawan niya dito liwang pad diuto eh panapajo to pad di siulo makote. Tapi ito ang katulasa pa mo itu menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada. Ang katutaw ko napuli kito pad diulo tapos mata bawas sama na merap pa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na merah pak udah tapi cinampak nih. Itu tanda iman masih dijaga. Yo aku mampat di ulu gara-gara ran. Lagi. Pada itu kapag gaga ko pinra magala macicil di. Ha? Dito gaga. Itu panrasa itu panrasa lakay itu. Iya. Makredi materlo. Iya. Hati-hati ki. Ayan na ron na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekama na kasi pinran na aja nindra bawa na mo papinran. Aja nindra bawa pa na mo papinran. 2 tuh halangi tetang surga. Inran si bapa pinran. Ya ko inran maka maje ko papinran na tajan ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan na to nakada to mata riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang to paparima ko ko betungan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira to lemotang. Indra kita dito 10 juta tatokan ni ati. Maka lagi ko na wajah ipo mo tarima yan ko din ule wajah ipo rin yung halalakan. Aja mo talanda aja mo tapudahin ka de kung wajah itu wala ko din wajah halalakan do dena na wajah itu. Dena magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutat ulo ko tawis iba sangkutan na telo kuria umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Koray ko indra tandor rato bisa bubu. Aja mo tapodang itong minrangi, makan ta pinraga kada ye tabe kay. Pinraga ni tapi tatokan niya ti epo. Iya ko nawa. Matu indra na ro. Tari may. O denu le waje po muhalalakan. Supaya mati ki matu ika sangkut. Apa tomelo kana mo pamalaka jolo engkau pa di peko ni tomelo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano di dilala ko bandar na cucu ka pangkel lagi makata mati itu ko tak iji aja tak kada pangkat tu tahu pa salah-salah na asat de ko peson tahu bo raga tahu kundur to kan lah itu mapasilolongan ko na tahu liwasesa gina to ang pinabita de na sampajangan rena na rekodega kasi at tanggung. Dito na apa ulino he. Magay nasa bakamanang isinin na tawlino, mapamuli to jadi pamula nila to taw mati pacapuran ipasipulong ko pada masar, iya ko taw chi di sapa, maga kira-kira. Taw pinranya na ba ipasilapo ko to galungi lang na palay sapa ataw sapa ko pasay din to majan chi kada kin rimonro si pulosoy machan na dali ko taruntui. Makuha nito ampay kong kagagan na tayo pura ipagi, taparewa imasilya. Mapabuting na yatari na subali. Panay na tayo yatari sa ate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O sa doon na indo upa. Tuloy na taro mo Padalan na balibolan Siru makoto, biasa tong kasan na tawe.
Dedi parewa, itu semua yang menghalangi. Bayangkan nih Pak Bu, mandre daging unta itu dalam riwayat. Mandre daging unta, na tasili isinna, tasili dagingnya ku isinna. Darat na tayo, wala rema lo bolana, mapasila su. Natulita, iya rumah kalilay, nasa di nasa batulen kero dagingnya, lepang sapi di palapaka romana tayo, nato do irisina. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik palapa kurma ini. Maka pay ladana tayo labawang. Capak luka tayo supa bawang. Memak burasa daw luka tayo na labawang. Lay pasay na coba mana lasin na tayo cagurin na coba mana. Tegak deh. Dito ka topeng na makoro. Di na wading iyala ya tu balu-balu si pulungnya Pak Bu. Kung nasuruh ki coba di na iyala tu. Nggak boleh tu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lase na tahu maka dapat di na iyala. Ipapala milimen apa suruh japurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia na pada ko napasalay maka khusus si coba ya na balu wading pada tu Pak Belu roti marose. Ako to lepang okorong kami matau khusus okorong nung tu yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di gompo na yamanang dia na dia lang alewe mesti papala milima lena pa japuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Pajame man tasasa kali ko lay jamu manang mato. Poda meman ni, poda meman. Tapi kada ito patapahan ito. Magpamulay apa ang katoje tu kanja na kutobodo. Yan ito nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabakang ko na jamin na didi sa makarabay mato kasurumo didi jadi sana DP dapat di bako amin tu. Yan ito nakada nabi taja na migala pakutana mo nasabari masusa ko. Maka tu makutana si tonra bagni ko makyo Maga siwa di gayan kada de nawa di hara maka mangga pikosi sile bakuro maga di ajin makutana manangi olo de basusa siko yan tu nakana nabi tajang bertanya yan tu nakata pandita jam gaga mama ko to pandita nite de na halala si to manna tapi maka manca dirasa siya olo sa bakwa ya itu didiamkan imu makku to mana tu nabuka mana itu dia di mak itu kadang menjadi hal yang memberatkan. Iya. Menderita kalau kami sige witai maka dari na tuju situngannya tapi deto nama dosa betungan na angka bila bimakanja kuno lepigo tapi mesa si manci Yesus sama makona tu jadi kau kata naik matu pada ni kada mapi itu jalurna. Iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan kebaikan kebenaran bukan disembunyikan tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudarat. Kemudian tadi 10 sini. Dito juga makan nek apa aja, makan apa tadi 10 sini. Jolo. Nomor sidi makan ka una wakaf. Yang kedua atau usahakan tasyareki buruna. Oke masyara. De bajak pada tu ko pak dong si masyara kubur. De bajak pada. Nah sebaya tu tau mate, tembus tu pakitan na loko to lino. Tembus tu pareng kalingan na. Demi tu tabali bi, demi tangkali. Yan tu ampai to matewi ni lo doang mato tu tahu orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tahu matewi tu ni lo doang tahu nasabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur dia itu jawab wa alaikumussalam. Makadami nabi demo ang kali ngay mapebali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan nasa nabita lebih matarang yung parang kalingan atau matewi na tautuwe. Maka din nabita patapulo yung kana aje mo musalay na on rapala mo ngangin ang kalingan mo ito to matewi. Ina to ampay di nawading ipaw jate ko toloki guru Di nawading maka diyan sige pa to biasa yo pachichera ti. Lo tau mate ko rilala de disang maka ito tau sige ko piko watu. Aja na. Makito penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kade na salay onrona kade ya deto sapa pak dongan na sa bangka mona ko tulikiri nga apa dongan. Makanya itu ko tolos siaray bi. Angka riwaya rampe makade ko ni juma itu nang karuh na tau mate pa iti parewa lo kibur.
ruhnya itu dikembalikan ke kubur. Setiap malam Jumat. Iya. Cuma marat jimi di lo masyara ko ni Jumat itu. Apa ako may achori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Jumat na loki buru. May pisubu na rewa. Maraji-raji ko idiro tapi ya metoro siara kubur patatambay tapay. Apa makana bita ziarah kubur itu menambah iman. Natatambah bito tapay ko to ko kiburo si monro ko to na oni jangkari man oni alati man yang kalinga tangabani. Tomakadato makotomato kumate. Yo pwede lo masyara kubur to bawa mi HP. Apa marombongan, mas selfie nasi. Napa makibuat status semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Lo mau mas selfie. Beka taneki. Akasya kata si Ariki buruk na tomatota. Lala na si tahu. Kedua. Ia minagan na katalo ko pure mapabuting. Pabuting parwe melo balok iburu. Maki. Upasan ia kode tulay setiap satu kali satu bulan. Cica na 30. Dega gapada rioran nun na tutaw matebe na rekotolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Untuk masyarakat kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau masyarakat kubur. Tausakan. Yang makan jalan ada tutulok ke Jumat. Kalau itu lewat di Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanarako tanarica nasale atau barang berharga. Tapakan yaki bagian. Wadding ibagi adele agagay. Nareko sa paka menemui keluarga maka dari bagi adele bawah ni. Misalnya maka dasi di miliar nakalduki itu apaki atau 5 ki tak 200 juta. Bisa itu. Iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia namelok ibagi rate. Itu baru kembali ke pembagian yang maka da malempa ya rone mak jujung makun raya. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ko si dihetoy, angka to galung ko 50 are. Iya na ronala roni si dihetoy 50 nala makun raya tidak. Mesti dinilai dulu. Lain nilai jolo. Apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak aku coba bulu mo. Bulu batu topak. Makiro. Jadi makanya inilay mana ng ijolo. Maka na seko alina yan apa ibage. Makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali ia panipake ye narekode na sa paka keluarga ko ibagi adele. Boleh dibagi adele itu. Maka dari bagi dele bawa ni maka da talukon rom itu na pada manono na talutoki ibaga tachisin rotak banay begitu. Engka tu biasa istilah wawa tomate tapi deka ko penrani. Biasa kata kalinga wawa tomate. Ia tiasanya wawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tu wawa tomate sitongan na itu tawana tomatewe setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa wawa tomate yo pu biasanya wawa tomate nigi morsu yero malay. Makanya kung bagi warisan itu tayong ka nataro din na bagaimana ni. Nak beringin ang ka nataro. Ito na sa watomate. Betungan na iya kumate ka matu na desisa gagawa di mongkoso ka nga yaman mo balo Kamakiro. Tapi itu sitongan na tawana ito. Na kung ka balo ito tawana tomate yan na to. Na maktongang penrani. Akibuaki ako robo, pa kumeki mate, ang mesti kagalut ta chili tataro. Atang kaulawat ta ko tumakanataro. Kumate ka matu pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ngaki nasabak magi mega tutatakal lupa pa. Lino na lupa ini alalangan. Pa tu pakalinong mako pede law itu pede madodong. Iko 50 ni umuro na tawel na malasa din na to na larimende lasana larino man
Pura si malasa madodo situ nya mana pura si malasa pede no kekuatan. Dia pokoknya nak malasa magala itu ko pura. Iya ni ko 50 ni umur na to malasa lagi no man. Iya ko makan ni dinapasa itu na nakadala po ng man rasa ni. Iya. Tanra man mo yat. Iya upakai nga. Tapi makadaka una sampajang ang katallu aga-aga aja ta salaya nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang paralun. Iya pi ko dito lima dari jamaah ko masigi ko na bola tajo ta jamaah. Makumo tu matuk nari bukaran hidayah. Pa aku tu sampajang ako boleh tu jami tu sampajang paralun. Iya mi ko to mecawila na polo ko masigi usahakan ito ko masigi. Paanga tu kanja na ko ki masigi makalompo mo itaw Itu kanya na ko to mamasigi tu masampajang. Mega mo iparesa. Iya mi ko to jadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami. Iyo po ko to ko masigi ko ngatasali sa mo kada usali ya churi ni. Eko idi sala yo ko to masampajang di talu ni kajero pani ka. Menali makoro diniri sa pani ka patujoy. Iyo po ko to mabere jama insyaallah. Wala pada mi center ito yan ang kabatare sa pulo na battery mate. Mo chili kami ko tangana tumo pa yato. Makumati tu pak bere jama ka pak bere jama ki gimpe acipira bawan ni. Macumo tu. Iya mi ko to jadi di na battery mate no lo jadi di dene me tuo. Namo pe ko bate matate ka gide tu. Makumati tu. Jadi itu apa makana bere jama. Ang katu baraka na bere jama. Iya. Dihisap berkelompok itu. Iya. Kemudian yang kedua pegai salawat talohi nabita. Sabak itu salawat baraka lo. Iya. Pak maka daya akan makutani itu nabita ko malaikat Jibril maka da amal aga kami nan napuji po Allah Ta'ala Jibril. Maka daya malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah. Yan ano kami nan napuji po Allah Ta'ala. Pegai salawat. Ini manibawang miki male salawat Jibril langkai ada sana salawat Ibrahimiyah itu capat na tahiyat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makanaki malampela da yan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampemu ya kalabani sallallahu ala Muhammad salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung ang katoto salawat nasa nite salawat pengantara salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya biasa ko to mega indran na de na melo de le wajah itu suruh baca sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia apa aja? Sini na nita mata sini na kung kataw na ka na din ang kawabali na panabali-bali. Pasti ka dosata. Makanya istighfar perbanyak. Jadi mo roa sampajang salawa istighfar. Tapananungan mo ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni di tapalapadi at itadega gasusah talo ko pada tarupa tawi malomo ni. Hindi na taw salama. Pa kami tuto na mo maseme mite na sa yato. Di na ngir. Kami tuto mako taw malasati. Malasati. Kami matuto ako to namo more bite na sa tole ni parereri. Iya ka. Tapi dito gago ko di. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya insyaallah. Iya tapalapa dia tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo de no to makaligutan mo de mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi'izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim.
Hadirin wal hadirat ikhwan fillah, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situanna kotomak bicara amat yang Bapak sekalian. Iya roon na tawi ko mati dua narampir ke dalam na korang, tapi dua narampir di dalam na agamata, tapi sidongan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem. Makanya itu kung kataw mati ni japurat tanah katalo, ya mo to ibaca minha khalaqnakum. Ipodangi makada pulok koko tanay ipancaji. Wa fiha nu'idukum. Koko tanay ito mangiparewa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Matu ipatok koko pe mapulok ko tanay. Jadi roton tanay apolean onrolisu si bawa matu ipatok ko mitay pulok ko. Nayakia iro ki buru'e angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe babu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teh kumati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kama pilino napapaja. Napatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit. Itu alam kubur bukan alam akhirat. Iya ro alam akhirat, iya panauba na rekopure kama lino. Selama de na kama lino, alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga na tajam, nomor sidi na tajam ni kejadian hari kiamat. Yang kedua na tajam ni amalak na purai na piga ukulino riwatun na tuo, itulah yang amal jariah. Amalak malari. Nah iya rupa-rupanya sangi amalak malari, mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan, atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tandrena apalan. Cuma ya kau pihak desa enarampi nagita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sangi mapasolo Bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak iya ko napake tay mat jenne lolongan iya apalang. Iya ron na jenne napake mas sampaja lolongan siki apalang. Napake mengaji napake mas sikiri lolongan iya apalang. Iya ro pure napake tay mat jenne wae iya ron miti o kotane ninong ibere-bere ninong yolo-kolo make apalang. No yok kotane kemudian dihisap oleh tumbuhan makiapalan mabuay ro tanak-tanang makiapalan. Nasisam niya kibua selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ko pasidak ka makanan, pasidak ka minuman, wae miyare gaan re patapulo mi sona batasan na nacapu o kuwatan na kasi dito ko purenan re warang para. Iya ko pakaian salama na pake ya tutay pakaian ni malulungan ni apalan na rekodeche na pigaw. Yan na to nakada khairul mal ar-rijalun solih. Si kanjak-kanjak na waramparan na reko tau madece pake. Nasama din na mungkin na pake untuk menjak. Makanya upasan ni
Apa ia tiasangi amal apa bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabahin na letih pamase selama kita tu. Yang kedua letih syafaat. Nasabah ia kay rumalanda ilan lungi di surga. Ia ko to pandita patareka tanya surga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma ia ro surga hadiah ya lengin to ya masih. Kamakir. Kita paham ya? Dua mi pasabaran tenawan di taman surga. Apa itu surga hadiah mi pak bu. Dua mi pasabaran. Nomor sidi kotanya jalur pamase, pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko sorimon rin tau matu, maka dia nabi tatanya umatku ya pong, ya maka dia pong Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tau matu ko sorimon rin, maka dia pong Allah Ta'ala, dia bisa ya Muhammad. Maka dia nabi tak umatku pong, maka dia pong Allah Ta'ala, maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaatmu. Jadi ya sangilit yang lalat tama surga, dua tu lalana. Syafaat si bawa pamase. Yana tu ampai tau pandrite tungka melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalo tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatay wa ridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan. Nasabak dia na mungkin suku ya pakasibing o jamay. Sampaya yato na chinampa yato na mapunco bacaan yato na sigaru-garu paringerang. Sa kadagaro yanre sebelum masampajang ni deto garo na puri paujatay na patolo masampajang. Malampi bacaan mangi liwat chay. Kadang begitu. Jadi tolo mi masusah. Milaw doang kita ya menirbatu ditaja Rabbana atina pa ina baca Rabbana atina pa jatuh itu. Kadang jadi ilaw ng kupong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari naman siya dilite pamasok. Namu mabitso amalae nareko naman sa ipong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina to ampay angka makunray salah asumadak kami na pinong na jaming ko pong Allah Ta'ala taong suruga. Magay atogang irita makana aso mineway tapi magay okiro na sila kang nalamma pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi aja ta capa ya nung mabitso nasabawad di jaji o kito monro pa masina kung Allah Ta'ala. Aja to tabangga na rin po anong maraja, aja kamo ya pasulan. Apa iya ti balisi, iya ko ibada di kachaw, di gagatana si jak kamo o kolino de na puno nung risuyo. Si sabui tau makasibing ko langi pamulangi di gaga maleka mo lekalay na saban ni pendre ko langi maduwe. Si sabui tau makasibing ko langi maduwe di gaga maleka mo lekalay matagod menre ko langi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Yaitu balisi sitongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis asan na itu Azazil punggawana sinin na malaikat Azazil azan na tu ila na man itu niya sang iblis ya jalalo taling niya sang anak ta Azazil iya asan na balisi itu iya katu koloki yung pandang katu pak balu roti malos. Ternyata Azazil pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulana tapi nalaga ni Azazil maniwita. Jadi itu sitongan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh suju watunay pancaji Nabi Adam din na melo. Agan na magi na sabak na sombongan. Jadi aja takkan dapat kasiyang iya tu pasui ibalisi pole suruga oleh ri pamasena po Allah Ta'ala kasombongan na. Iya rumalat na ijagay na sabak. Iya marajing eh. Namustas eh Pak Bu. Kesombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu. Kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan. Iya. Iya ko to mapat di mema to mariawa mema dito to sombo pa to makan to manume mangi kasi. Iya to tahu bahaya to sugi pamulang si bataw bunga ang kay jabatan na. Koy bahaya laga. Mandari titila lang yan ulat to. Iya. Tapi dito gago ko pinradi. Insyaallah. Iya. Aja gaga, aja taborrongi. De gaga wadi bangga ka ko kole. Nama pamula yasi cari pamanam itu latu yaw. Ku uluy ang katay na uluy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay inga meman ni. Do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato. Pusi ang kato yawana tay meman ni. Capak na kanukit tay manam ni. De gaga
na to nang kamana charepana supaya mainga ki maka dade to gaga taw mapacito nga yolo na po nga lakal. Iya. Makanya na to ampay maka da inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da po nga lata ala taw malolisu ito ba si bawa taw napuji pacini bi alena. Iya. Yaro napuji dua taw napujila da po nga lata taw malolisu to ba. De na kada inna Allah yuhibbut taibin. Napuji po nga Allah Ta'ala tau cicang ito ba de maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu pak kami matutia sa dosa langganang kami tiya sa dosa langganang pak magosip nasa sepuluh pura situ matu magosip sih dalam Allah madosa sila sepuluh yun sa dosa langganang ang kami matu engkau. Tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Engkau pak, pasti ada. Dia kata, engkau tahu dosa malu kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napuji po Allah Ta'ala tau tulisimata angket pacingi alena. Ia tu ampai pak, dua tu agak ko tak kalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mampi paci tu. Tapi ia ro paci ko istighfar, dena tak desisa dosa tak tutu istighfar, menutup yang nampak. Pada ko to maroki na sala, ko kartasa malah kitipeks, nampai tipeks. Dena tak de hurupu kamoy laitong ko mi. Pada ko lai cei, tipeks namanya. Tapi angka tu pasusu. Kaya pasusu. Al-afu. Makanya kau ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu anna. Yang kedua kau mas sembahyang. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya palaga dosa. Ina tu dah kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali po Allah Ta'ala dosana napatanan ko salingkana si bakulun na. Ia ko rokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongnya polir takin aja. Ida tu ampai dua mitu gerak alala sampaja pakai kalimat subhana. Ia ni kotor rokok si batas suju. Mape pacing ia tu. Ida tu ampai mata anak tu pape nak dingin ko minita mo ko tama ni batu sampajani mata anak tu pape nak dingin. Ida tu pura nama beresallawe maringas sa di samanang kalaga. Resese na tau pasampajani mangge. Iya ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko puro. Saya ganti dulu. Ganti dulu yang bagus. Satu. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangnya palega tapi makadai nabita penting. Makadai nabita. Angka dosa di nalega sampajang perlu. Angka tu dosa di nalega. Maka day nabita na pasipulong po ng Allah Ta'ala laupi mat juma umakku na panalagaran. Yan na to ampay sampajak juma palaga dosa na si minggu iya makun rin din na nalolongan niya pa din naloma juma. Padahal dito gagamat yan ni makun rin loma juma alin na to niya din na melaw. Ia tu sampajak juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun rai ko mak juma pasal sampajak loro matoy. Demi na wajib lo mak juma. Tapi ia ko mas sampajak ni mancaji wajib sampajak na. Tabahang ya? Si salah tu hukum na berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi makun rai tidak wajib. Tapi ya naloma juma makun raya nalolongan niya ro baraka na juma dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi makurang mega mo ko kampung ito matawami. Iya, makurang padahal ang kamo masigi urunto ko sidrap. Mega ka jamaah nun kanon lemilong ka 40 makun raya tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu situ kan apa dosa dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas dosa itu. Iya. Jadi ko pala gano sa nasabakan iya di ko tomelo salama pa buka dua mi ko gamay to
pertama usahakan ina matana ide cita nanya jata. Ya moro namo si salah cidi ni. Ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi, ya ko de na susu dosa matamba pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan na susu dosa na tambai pahala, ya ko to mangaji itambai pahala, masik kiri itambai pahala, istighfar ki itu tu dosa. Jadi yang itu bawang. Nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi. Tahu makka malak madecing, napa na pauja padan na rupa tahu. Pada ya tu tahu bawai kompe na lisariwe, kanto na lisariwe tapi nasabbo. Ya ko na mapaujasi padan na rupa tahu tasabo si. Jadi na wicang ya ro kompe makomoro matu nara capu isana. Iya na tu tahu maka da nabita sila da sapa ya malak na kusurmundri tapi dia gagana runtuh. Iya na mega makoko mamula masalah. Nasaba iya dosa ya makoko iya na ko na HP wilay pau mananungan. Iya biasa te ko magosip iya ni neway si bawo mangkalinga ya makoko de namo keluar negeri dito ni sa te ka magosip iya no. Tapi dito ka topin ramakoro di. Mega tuman rasa gitu. Iya. Sisa bungo tahu manontong. Yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis na nabikta, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Yan na masuk nabikta tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan nasubuan no po ng Allah Ta'ala jamu, magi ng katulimo pitang. Yan naman kokoy. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian, makadakaon na iya kumati tahu umuro nang itu letuk na kia amala na di panatatutu tu. Nasaba dia tu napaja malolongang matero sinin na amala pura na napigaw makumana tu nang katutulitame tu. Masigi pure na sumba non rite masampajan inati ang pau-pau makada aja na jita manguci di masigi iya komega di tatatala iya sumba gatta aja na nakada makibosi di masigi kecuali ko tu kampung di metoga masigi iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na tabang masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi. Siya kaya kan atau masampajan. Nulle kepada kok bagong masigi cidi. Padahal kan na jamaah na. Tidak mungkin. Tasapa ni karakay ka masigi maroa. Mega jamaah na. Napa ya rota bantu. Talyang yambala. Uko tidi ki wajah ilampun na. Manasa. Namaga tiga. Napahalanan yung kumaribila. Tau mabiri jamaah. Ya ko bagong masigi na pukate. Misi pudoja tama bekoni. Si Pak Dua itu. Nama-nama yo roba ya. Pada minggu to makaroba. Maka dah beli sapi tak 500 juta. Tahu rugi ya tu. Lihat tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama kana raja tu 25 juta. Tapi pagan na 10. Nih, daripada 500 juta melengi cidi. Nagana bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kaya kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na niya ko cidi. Nama ka Jadi, ya tiasangnya maka malah to macatopa. Macatopi. Yan na din na to ya guru ti yasangnya maka malah ay madodoto ti lolongange. Pada ro makada meki mega palata. Peko carana isapa i makada kega amala cicang ni ijama na din na lipa pahalana. Makada mega to yung kosok na pada mega kosok na. Misalnya kulangnya. Ang kapasantre pa kapala korang ni bagong. Na meto kilo umrah. Kega ipala yolo. Iya ro pasantre niya tabangong. Aja na tala umrah. Pura ni pole umrah cicang aja na tayo kamondrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah angka makada wajib itu umrah. Dia nak kada dia yang mana na tu makada sunnah angka to pandrita makada wajib tapi hanya sekali. Ya ko pole ni cicang aja na talo lisu. Nang kada pesantren pakai pelak korangan kana maka pelak dia na mampu ya na ro tabantu. Masa mana na patapulo tu tau isuro jallo ita masuro ga masa mana dia na jallo ki na bantu. Makiro. Nama-nama ikare. Nanya ko idi la umrah na di diterima umrah tamagan. Bangkaron itu.
Loki umrah cica ko sisa bumi apalana dia naga tambahan na mati kita lihat itu sisa bumi tak tercatat dia na mungkin kita tambah tapi ya kota paki mak bangun pesantren tapatano ko masigi tabante na naman kapala maga pa salamat tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala dia na pajat tamas torang pahalata mati ni kanya ko kiguru tasilang ina rasa nabita angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay nangyakya de na paja to litama pahalana uli kendroy nasabali na pamulay si dedecing nasabali na lebang itu decing iya kumiki salama na magampaje pa di na megang kusona lauki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung nasa kita putar-putar, putar-putar. Masambaga ka sa dito. Sulat-sulat dito lumasya sa dito. Kumatawa pa ito. Ini. Coba dali naman ini. Amala ka talalong ang tawaga. Kama pa meron ya. Magampang pa. Kali-kali na ya kung ibadah may pigaw. Capa na irita. Amala kay sapa. Atau kita mencari yang lainnya. Ya kung amala mo ta sapa. Sapa imigay pahalana. Makiro, pada minji ko gato mak bagi-bagi, makadawaga nak bagi tekuro, nak bagi tekuro kada bakoro plastik nak bagi tekuro yo po corona sang motor lagi lok kiro dega monro lok tu lari plastik capu ke tu motor ila perre lok plastik ko tau maca makko mati itu dalam ibadah. Main gatu ibadah Pak Makoro, tama ki bersigi nak batau aja juta sampai sunat. Namo maniro sampajang jama-jama makakanja ijama aja juta sampajang bali bang. Nasabaya ko masampaja sunaki de pagajanci na yalengi syafaat tapi makade na bitta ni gini gitaw mangkalingai bange na bali bitu bange na panabaca pak dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usulimonri na bitta makada jadi aja jota sampaja sunna namo mani makanja namo macanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an tapi ya ko bange tawe tutu ko rane jolo tabali bi bange napaki mengaji komeki pataryo ngaji nata magay ang kayasan cerdas dalam beribadah angka tu tahu Pak biasa-biasa mi paha biasa-biasa mirita di nang kanirita masumbang di nang kanirita yano masumbang oh tapi makay gapalan na sumbangan na magay nasaba nasubuy amalakna Pak angka tu tahu Denny Palete Pak saya dapatkan dalam hadis itu dia nalete ko siratal mustaqim nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar napai malala law pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala jadi dia nak beli itu to pada tapat tareka maka dia to nya tumulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na dia mu antar ko pada masyar napa sama napai malala law pada masyar ni jemput kega maka dia nabi te ko ka umakku masidak kada dia disang ini gatau na sidakai tau isidakai dia to disang maka ni ga sidakai iya na tu tahu matu dia panalatok pada masa ni jemput dibawa ke ila rafiqil ala biasa mungkin masuk bak detis sang ini kata tersumbang semua iya tersapai ya lo maka mau tu gampang sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke sampai mencawe iya ada pondok pesantren kali indris sang anak kurala guru na mirisang kali pungi bani guru na angka gana ayati mo ko tu maka pala angka gana pakirmis yung kuto masikola ko makadi angka siaga pakamajana si ulam siko tabe aja nata podang asana jatuh nata pasirun tu atau naya pawajarang ni pakamajana si ulam ya tu nana aku tu aja ta podangi makadi wajarang aja nata podangnya setak tataras perkabawan ya nariasa tau mas sumbang de disang ini gatau na sumbang tau isumbangi de tulis sangi makadi sumbang salah saya mati tu nana masikola si runtuk ko palawang ni de nang kadis sangi makadi dia bantu ka batu ko masikola idi de to niris sama kadaya di bantu ya nana yo pokok ipampe ang ilansung nga nanae na ito si runtuk maka na di mo ita de chiki de tanya iya na ita muba dito muba ni tenana berhasil iya mo to biasa mani ro iya na to nasabari na no tap pamuba ito tapi ako de dirisang de gaga pulok yan na ronasa na dito taw masidak kay dirisang ini ka taw nasidak kay taw isidak kay dito disang de na lokko para masal sipul nga to nasa labita napay melo lokko ro na yoli Emi ko napasipulong yan na yatingin na panalingan palo na pa isuting ibalender mo pa yato. Ya ko de tulle pakiro makade de ga ya de ya ule molay yero ya ko de tulle molay
Angka mo palalan na. Angka to pasidak ka na sa nabita po nga latala mo kuroy. Ale na parewa isa, de na bilang na parewa kang kega, rahasya. Ya kung kataw milaw sumbangan tali bani ko chingon ra dita. Tali bani ko chipat TV ta kada tali ka go chinalo ni tala ka kutulalang. Ale na siya menala. Maraji memang. Tapi iya ni rolala dena antri tahu ya pak, dena antri ko ya ro. Apa iya kiya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala dena antri tahu ya. Betungan na yelemet to jalur khusus nasaba sisa mo tahu dale kong kachidi. Amakiro. Jadi dena meta matajam. Pada rumah kena bita ya dahulu na jannata salam ego tama suruga salama. Demo antri pada kalau ko pasay na dena sopasa, namu me ko lari. Iya itu na pagurungan na bita wala ide cito mapeja lokori ko nang kataw masike basa ko. Iya. Topi di beli bola ko masike makanan to siya kaperangan. Susile mo to aja lagi ulo. Iya barana caunasan. Iya. Yang kedua oto ko makasiwa di batu mamana tilro na tahu itu sampai jatah itu. Namun nun rakam. Iya, maraji itu jangan raja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang indra atau makin aja umpodang beli bola ta macicil motor di palepa. Orang gitu ya loh. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tulai maka dia ya ulai mulai ya tu pas saja itu ibadah Pak Bu. Dia itu gagal tahu mulai pas suku mana. Makanya sampai dia sunnah na makanya ti baca Quran na makanya ti makanya betungan na makanya ngajiangan na makanya ti puasa na makanya ti pasidakan makanya ti tinalaw pada na rupa tahu de itu gaga pasuku siseng angka tahu ya ko isuri masumba maka sija tapi itu isuri sampai dia sunnah maka kundu na saya tu lagi sampai dia perlu disipan rasa rasa iya angka tahu ko isuri mapuasa magala pokoknya puasa saning kami saya mulbit na jaba manang nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya to terus kido na tulipaw jay balibolana pada papuasa ya jadi dito to gaga taw suku sisang iya na to nabita nilaw ko po nga latara aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibada na baran na mato na jamong mako na di salama makito jadi itu ampay sinin na ibadah itu kamana suruh kecapan sampai jasuna duha enggak tuh napa nabita istiqamah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis qudsi ya kon na rakaat na po Allah taala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu pak duha ya jadi makom itu pasidak ka mako to angka to ipatama suruga deni pada sa ipatama pasidak ka ya angka to sampai ja sunnah o ku salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kana takapuici dia na tutapan nandunga betul kan aja mo ta paturan nu sisang makanya ni ko megay-gay maka na baran na wala na sa salama ka makiro iya pak tapi dito to gato suku sisang de gagay kakama ta runtu maka we ano de nang kanang runtu masuma coco ni de nang kana sidakka tapi ako sikiri sampai jatahaju de nang kanalpa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya na tunakala angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuci di. Iya. Maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk akan jileto ni ha. Udah gagat isa ta sumbangan. Iya. Tilaw doang ngatonya pada terupa tahu. Iya. Tapi cini bau-bau aja lalu tak maseke. Apa iya tu tahu maseke di sisa kesegarannya. Pak namo to seke cacaton. Iya. Teka. Yan na masike tayo pa mapuncho sunga. Napani malampe rampe jana tawe. Pura di lemma tawe pa naloki buru te masyara ku buru na ite na baca sana nasa kan di pa biasa tawe padahal buru di buku-buku na aja lalu ta masike. Yan na tunakala nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit komeloki na masih po Allah Taala. Aja ta masike. Dito dito nakala ya lepia gaga tayo niya sa tayo mabasa de. Namu mabasa mi meway ada tawi mi cawa-cawa beru ilaw dong iya siya sa to mabasa namu poto tali nga gagate ko tulis sula mi matata dito namanya mo papinadi na tawi pa angka tawo ya pa komo je to tawi pa ya ko chicha mo pilaw gaganna maka mo patuye kala mo
Ya kau gandan ya kedua bakrani. Kesiro. Kau gandan ya ketelu bakrani obe. Ya kau pakapani law gana makrani. Iya sih. Jadi itu mangingi matuto tahu tapi abas sakit. Ya tu tahu mabasay Pak Legaga. Lai pojo ko po Allah Ta'ala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranalaka. Lai pojo ko pada narupa tahu. Ya tu tahu mabasay. Napanya tu tahu mabasay Pak dia namanya hisap. Dia namanya hisap na. Iya. Tahu malapa yatim na. Iya. Dia namanya hisap na tu. Kaya usahakan yan tu naman ko tahu malomo insyaallah. Iya. Ya tiya sangin pasida dito na kadadui pa. O makada sadaka yan ko makada impact warang para pa tu. Yaji na mo tu lobi masigi etaw pasida ka na to watakale ni cawa-cawa mi lo ko padata rupa tau mi cawa-cawa marenu yan tu yasam pasida ka tabassumu ka fi ahika laka sadaka na sadita. Ilaw do nga padata rupa tau pasida ka. Makanya pasangi aja lalo talupayar ko meki matinro papasana na bita ilaw do nga isinin na salangarone salamakun ray ito matapa rone ito matapa makun ray ito nanya sinin na matemi disunahkan itu kotoliuna ibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo yaro ko meki matinro. Ha? Ano jipi tabaca? Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatelu kulong seberabil falak kulong seberabil nas kemudian ayat kursi ya ko purayero ya berungang ilo ko pala limay napa ya sapungo ko atakalewi ya narunasa nabi taman di ayat supaya kung kaano di makasola din natamo ko atakalewi dini yang dicuy ya berungang ni ya napa ya sapungo ko atakalewi pada mo ko to milaw do tunay tutu Fatihah makadaki bi barakatil Fatihah ya romatu taisoy ya kupura ni tabaca Fatihah taisoy tama tilawi naman caji pak borok kilala watakaleta aja niya sepuk bawang dihisap itu masuk barakah yun na tu ampay ko do atolak bala dini pangulok ka level 5 ipak boko ya kuy baca ni Allahumma dafa'annal bala ipanguloyolo ni 5 Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul Allahumma dafa'nal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napay ba rabbana atina ibali nila ko lewe magay makadelen pangulute mantasabi aja mo bawa lokki alimo balae yato ampe ko pure kuno tawe di niya 10 ngalyo ko pala 5 ko rupiah Pak mo bega tahu tu Pak namo bala nanti manatulok ko alena itu sebenarnya disunahkan itu. Ya ko tumilaw dong, do tolak bala, iya imar dioloy na isang. Mega mo pa, kamo pa dua mo talu masigi uruntuk. Akadua milaw dong iyolo, doa umum, doa keselamatan. Doa agasan na, doa salamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Iya tu capat na suratul Baqarah, napa si milaw dong? Tolak bala na yun. Makukuha imangin na mo milaw dong, ya kapatat dito ni sesa. Na nilaw dong, alidato kami nilaw dong. Padahal iya tu dah renut tahu matewe ko tahu tuwe Pak Dong. Itu na renung ko di Pak Dong tu. Makanya bija-bija nak ada almarhumah ubasani taki buaran ni wakka Pak Tamatata. Manyamamoto abo. Dito tita banyo ko rumah kadokotasi di kampus tonri makadaga na butuh ka tahu ko. Anu itu makanya tu ya ki buah wakka Pak. Ia tu su jadang imang. Apa dia tu gaga masih di mana? Nah, pentetat tu dia kay mana ko masampajang. Iyo po ko jama madari mo tading. Yan ang kasudya ng imang. Itaro ko tonrong imang itatat. Ya ko makarori gambala de gagalapisan bawa na sa mihrap na imang italian yambala itu malabala che pondria wena panatari sudya daya se na. Mana sa malolongan ni mata ko apa tatat tulinon rimang itu. Iya. Iya ko tanay ro makorona makada sumurbor atau listrik Pak, itu napakit tayo mangaji, napakit tayo masampaja. Itu manaray imon ripi. Itu pala imon ripi. Ito tayo ampay madari upo kumakala ko kasumbangan din naman sa bagong nga ba ni manara. Kung kapabuto masumbang nga bagong ni pala. Ayan ang patami masigi. Jadi kung kapabuto masumbang nga, batungan na isaliwan na yung patamay. Panatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itarima sumbangan na pabutuan.
Apa nasa yan de mo tarima ito na pake boto na pa di pwede may gadosa mo. Pak gara-gara ko na bato nga na gara-gara ko de mo alay di na nabotoran nang kanang palabay tapi ako ulama matika de meto na tarima. Ako muisa di masala mo tarima mo pita ko pa si tate. Ang kami makade ko mo tarima ako rayo patago ko lala masigi bagong batay setite nga ko na ro mo pake. Bagong WC ko na ro mo pake. Aja nung patay lalang. Ay ang kapake yaro. Jadi madupa-dupa tu pendapat na tau pandita. Tapi ako meki matika aja tatarima su mga langsung barko din nataki buah atau celengang suruh ni kada komiki masuk bapak tambah ko celengang aman ni panitia ya tu pai kita nai matu kada polike kayo kada bisa nyo komi celengang wala selesai dia tu dena mega pakutanan yo pokonis sangi maka da paboto itu balega lepas pape ngopi mate tu iya tu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi maka da ka ona usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mani yedi tu mo pamakukuh. Aja na bija-bija tamala da taranong. Angka pasan na tomatay rio lumaka na. Iya ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko. Tauleng mo ranong abuta rapa ko. Sa mo pagka tangkali nga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko nasama iya bija mo yang penting makibua ideceng angka mo deceng mo lolongang. Mas sampajan niya anak mo, kamu mulolongan syafaat pahala, yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matorna, malolongan ito. Tapi iya ko din nasumbang ito matorna, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalolongan ito matoy, syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito matoy nilo, pwede mega bija-bija, pwede maupa, nasama magay, mega transfer pahala. Yan na ito yan, pwede usapaka ito, doktor, makada dua anak cukup, ayaja. Pegay mo yung kumilaw bijaji. Iya. Aga na po dua ni aki ko na cidi ginting. Aga may taranong. Iya. Iya, betul nga na ka pigay wi. Ang kanito lalan na nasa tao pandita makadaya na de mo hake kay wi. De tu mapunay wi jamu pa. Taraganay mo pi. Ina to ampay nang kaanana jaji, ang kaanana jaji. Namo de na ganna si Minggu jajin na namate aki kay wi. Itu masalah apa yang masih masyhur. Dua ngasom ya jina namate akikai. Ang kalalo makada yang penting pura itu akikai. Artinya pernah hidup dalam kandungan. 50 mi atau 6 bulan na natako alawang berarti pura itu anak akikai. Alengi asam. Ia kode pa naman sa dalam fikih. Ia kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung ka janin de pa nak bantu tahu. Dia paniri sama kada arwane gaje betongan nama bantu ni tapi dia sekadar arwane kata makunrai maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matu ko suri mondri. Iya loh. Jadi usahakan ni taling asam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakika laloki. Pak mega to icera lutumi. Isa-isa ni cara lutu, mano mi gerera ni. Bato-bato tatuloy kasi may gade na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dami tu cara lutu. De lalo je nagere mano lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Na itu ko pahakeka bembe atau domba. Saping na palama imanta sapi wanding. Pitu bembe angka na ko si saping. Ko makadaya besa kay saping ipake asan niya to. Karena ulama fikih palabay. Ayan ko manu de tahakikay niya leta na makamo to gampay ako mapabuting ng maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cucuk mato. Demi aja na tetap ulo na. 50 di tahun umur na jatuh na takokogi pa ikapari karoba pa dumego yung koko. Iya deto. Cukup apa ya tuh kumaka dete akika pa apa ang kalalo makada 5 matapa ulo yalengi asang igirirang kolo-kolo kemudian dihitan lay sunnah jadi pitung ngaso jadi na tuh dianjurkan juga dihitan cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gisi saudok na namo silang panasan nabita, habiskan. Na pamutimba siaga tanana, aliangi ulawa makoro tanana napu masih dakang supaya anakmu dia dalau salah.
Di napakasiri ko kutangan ng masyarakat. Iyo pwede, yan to mahakikat, tapay pabulawang ka na na, di timbang. Dali na may pabulawang, nga pa nene na mga kasija, malinulawang nga po na. Padahal din naman, disito ka na na, ipabulawang to, kadyan dati sa prosi, di tayo ngumuro na. Nasulangi watak kalina, karena amas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya, kenapa umur 11 tahun wanita disuri itu, karena di situ dia haid. Jadi itu na solangi darahnya, itu ampai makun raya, wadi mak bulawang, arone ada damat di, ngapa arone, bidi na haid. Gitu sih kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuar ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoi akibu ami meni sebelum mati ki. Masak mana di meligalu makalong darah pangimpang. Masak mana di kata wakapa kan. Kung kagalu ta kutu sidi heto padabannya nak tak kadang kutu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gak bagi ya ro. Meka wakapa kan itu. Itu penting. Apa ya ko na tay renong ngai ya ko mapahang agama cucu ni pada anak na almarhume na pahamo agama manyamang mengadakan ni taksia mengadakan manyamang mo ko bija-bija mako ko din napahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomate ikiri lo jupan na makule yan na talipo ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu ikiri mata. Iya, denang kada pura muki ketuman remak disi muki ka denang ka. Manasa tuki palai ko tomate. Lakai tamakoto maka dana poji ka degaga itu masak dia nak bayi ni ko mati. Palampura memang ni. Tatanay ni kare. Pwede taman parewa ki matu patudatulang tatanay ni maka dapat kira-kira mabay ni ki ko mate ka. Palinga makarami tarumiri ta. Iya bisa jawaban. Iya. Iya. Iya ko iri na ite kan. Egan na agage pasipulu. Kadang ang kagaga ya chinayandre deni yaldi na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki mato sa puripala capanan. Yan natanya alita pas sadia nga memang iboko nga alita manrasa ki. Itu penting Pak. Maka kataw pa na sike katigaro na. Machina man redori Allah makutana dori makarte 200 sabu na saboy soli pa kapadal si juta di na perikantong. Iya. Makanya itu teman-teman tadi saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasanya tahu malam puna, ya itu tahu pasti lampu ya agak nacinai. Maka aku macina lah, aku mandre dorian ada mulai meneli dorian lo banu meli popai serasa dorian apa minum. Betul. Aja mau seke kang tiga romo, narik kumelo kumadece. Iya, itu pesan. Saya dipesankan itu. Tanay ya tu nak ya salampu maka na kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mite napa kalau bawang ilo bola na tanya lampu itu sabin na mi lampu ya tu. Ya tiya sang lampu na le ko tay pelo maka nang ka pelo ta pelo ko tay we aja mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tu da ko aja mo pelo o ko puya se o to ya nanti sa lampu. Ulama dulu kan begitu. Ang kadi pakalibinsi tale pokok na lebeto na wadi ko pidi eling pakalibinsi na lengi gola. Pegawai yang lagi uang jarang dialih ke sana. Itu isengnya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas, awe, lagi sembako. Iya. Iya namanya nah. Makanya ubasangnya laki buaki wakaf. Aja nata veteran nuangang. Iya nang kamu cek dia ko tu wakaf pak. Taya aja tu lawangnya bu aja tu pasipul pasilapo. Ipake macane dedi sakka ki manda satu gitu mati ki matu beni monrimi malay iya mesti yang kata tawakap ka saha kang inang kaya ko de pega ka wasiat me matakibwa ya ko pole mate kung katulawa ko chede na se ko garang ya sumanga ko masigi akibwa ki wasiat iya aja tamate bawa man rasa gitu aga ko kelala kubur aga me tatajam wija-wija dega pilau dogang. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makare suma pasipul ele makun reye. Dega gaya sumbaga man rasa kit. Iya. Namo atu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Iya. Tarimo to talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na tarri. Iya. Yan na nonto na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya.
Ya nagana na si ulam ato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggal karena pemakai gambar tari-tari. Nang kada duda makada sabar say makada makasih. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu macamnya pasti kenoki melolo. Nai tangga itu alalangange na pura itapa nema tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa ya tu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na ya rota bila maka dan ni pulau nomor ko anda ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tahu umur teh 10 man itu tahu. Angat taki, tapi nabita na pau, likulli syai na hasabi wa hasabi ummati, bayina sitina wa sabain, o koki mangata, antara 60-70, o itu mega mulai. Hindi nang yung pulo na ngata-ngata meman eh. Pai dito matoy, tatachi di bita tajang, di na mungkin mati maloloy. Yo pwede maloloy, dua mo ko dito mati malolo, to mati matoy. Dua mo pa itaja, hindi matoy, di na mungkin mati maloloy, pasti mati matoki. Napa niya pa, dito na may galada itong pasangang nomor si di tajagay, sampajata mo malada tajagay. Sampaja paraloy. Apa iya pamulang magida sampaja paraloy na sama mapamulay itong madang. Iya kumakanja mo iparingaran na lala sampaja. Tuday na masesa amadagan na. Iya na makanja mo. Iya tumpay makada. Yang pati sampajang itajamay. Aja na lasa makatulog galungin tulog maripaki magay de. Salah-salangin dito kapang. Masa talupay makbagi dali. Gara-gara losa padali. Ya kalau loki galungnya loki pasai loki kantor ay katasapa kadale to. Ya kalau loki masampaya ni galawi. Pangantoro dale. Loki jolo ko pangantoro dale na palo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangantoro dale. Pare ko to melo si mala bantu ako ko palesa na di talipungi palesa masa jay siruntu. Kamakiro asampaja ni jolo napajoka insyaallah. Nana pura yukure itu dale pak, nade pada tu jaji na patantu pangalataan kato pa malaikat isurok bagi, nade na mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi tu ko cali nama dari salah bagi. Iya ko malaikat dia mungkin salah bagi. Nade pada tu jaji na pura patantu pangalataan, ka malaikat isurok bagi, ni sakalakin roki monro. Lalan na min lokori di madu padupa. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pagkaukan na lopa dan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami to dale malasa pak, malasa pinapag kabali bola na bawangin basukoy. Iya, angka. Ita di kereta ko rumah sakit. May rumah sakit nang kamana teko tain kamana basukoy tama. Jadi makin to pandrita angka tu tau pak dale na mimelo na ala yang pe malasa. Yan tu nakada kong ka andre na bawa ko tay ko malasa ko coba lalu na mo cede mi. Dia kan mali pak mura cucu itu dia na salah. Aja mo takal aja no malasa ko dale ko melo ada. Di na ko nanya na tula saya lelewali maka dia na bita sesosiwan ni mi umma ko masemang sitap dosa na ilagga. Nah itu yan na to ang Imam Al-Ghazali tariko din na malasa lalo na si ulang masela ko yan ko pangalatala. Iyo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandari lalo ni sa po magabawan niya dito liwag pad diuto de panapajo to pad di siulo makote. Tapi ito ang katulasa pa mo ito menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada. Ang katutaw ko mga pulik ito pad diulo ta pamatta bawas sama na merap pa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na merah pak udah tapi cinampak nih. Itu tanda iman masih dijaga. Yo ko mampat di ulu gara-gara ran. Lagi. Pada itu ka pagaga ko penra magala macicil di. Ha? Dito gaga. Itu panrasa itu panrasa lakay itu. Iya. Makredi materlo. Iya, hati-hati ki. Iya na rona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekama na kasi pinran na aja nindra bawa na mo papinran. Aja nindra bawa pa na mo papinran. 2 tuh halangnya tetap surga. Inran si bapa pinran. Ya ko inran maka maje ko papinran na taja ni wajah.
Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan na to nakada to mato ay riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang katu paparima ko ko betungan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira to lemotang. Indra kita dito 10 juta tatokan ni ati. Makalaya ko na waja ipo mo tarima yan ko de nule waja puro ni halalakan. Aja mo talanda aja mo tapudain ka de kung waja itu wale ko de waja halalakan do de na waja itu. De na magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutan ulo ko tawe si basangkutan na telopuria umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Parai ko indra tagor ratu bisa bubu. Aja mo tapudang ito minrange makan ta pinra ka de tabe kay. Pinra kan ni tapi tatokan niya ti epo. Iya ko na waja iya romatu indra na ro tarimay tapi iya ko de nule waja epo mo halalakan. Supaya mati ki matu ila sangkutata. Apa to melo na tama surugan na kana mo pamalay jolo engkau pa di mo korohe. Tajang ni peko ni. Para ko to melo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandara niya pinachocho-tojo ka pa. Ang lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Iji aja tak ada pangkat tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh, ko pesori mo nito mapasilolongan tahu bodoh. Makada gak tahu kunru to kan lah itu. Mapasilolongan to ko matu. Iko na tahu liwa sesam na sama magay. Yan na to ang pinabita de na sampajangan itaw ang kay ingrana na rekodega kasi at tagong. Dito na nilo kilamay. Apa makade tangabuna kulino he, tari matajam. Magay, nasa bayo ko kusurimon de kamanang isini na taw dino. Mapamuli to jaji pamulan nila to taw mati pacapuran ni. Ipasipulong ko pada masar, iya ko taw di sapa, maga kira-kira. Taw pinranya na bay pasilapo ko to galungi lang ngay. Napalay sapa atau sapa ko pasay de na to majanci kada kin rimonro si pulosoy macan ne dali ko taruntui. Makuan itu ampay kong kaagagan na tayo pura ipagi taparewa imasya. Mapabuti nga balibulatan ng kabakuro na yatari na subali. Panay na tayo yatari sate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O sa doon na indo upa. Tuli na sa rumoy. Padalan na balibulatan. Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Deni parewa, itu semua yang menghalang. Bayangkan ipabu. Ang kataw pura manre daging unta, itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isinna, tasili dagingnya ko isinna. Darat na tayo, wala rema lo bolana, mapasila su. Natulita, yero makalilay nasa di nasa matuleng kero dagingnya, lepang sapi di pala pagkaromana tayo, nato do irisinna. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilih pala pakurmanya. Maga pa ini, ladan na tayo labawang. Capak luka nanti supak bawang. Memak burasa daw luka nanti nalabawang. Lai pasay na coba mana lasin nanti cagurin na coba mana. Tega deh. Dito ka topeng na makoro. Di na wading yala ya tu balu-balu si pulungnya babu. Kona suruh ki coba di na wadi yala tu. Nggak boleh itu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat coba maka dapat dia dialah. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia apa ada kona pasalai maka ada khusus si coba ya na balu wading. Pada tu pak belu roti marose. Ako to lepang okorong kami matau khusus okorong tu yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di gompo na yamanan, dia dapat dia lang alele. Mesti papala ni 5, lena pa jepuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Pajame man natasasa kari ko lay jamu manang masuk. Podame man ni, podame man. Tapi kada ito patapahan ito. Mapamulay apa ang katoje itu kanja na kutobodo. Yan itu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu.
Nasabakang ko na jamin na dili sa makan bay mato kasulong mo dili bisa gitumpok kana DP naman di makuamin to. Iyan na to nakada na bita dyan na migala na pakutana mo nasabari masusa ko. Pagkatuto makutana si tonra magni ko makyo. Maga siya di gayan kada din na di hara makamanga piko si sile makulo. Maga di. Ajin makutana manang ulo di masusa siko. Iyan na to nakada bita jangan terlalu banyak bertanya. Iyan na to nakataw pandita jamo ba niyo ito ang katuwa gaga mamako to pandita nite. Di na halala si to man na. Tapi makaraman siya girasa siya ulo di ako din na nisang bakwadiro. Itu makon itu. Ya itu didiamkan. Imo makukutuman na ito na buka manang ito. Di di mako. Itu kadang menjadi hal yang memberatkan. Menderita kalau kami sige witai. Maka dari na tuju situngan ni tapi dito na madosa. Betungan na angka bila bimakanja kuno lepigo tapi mesa si manci Yesus sama makona tu. Yami kong katanay ka matu pada ni kada mapi tu jalur na. Iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan. Kebaikan kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian, kita 10 sini. Dia tu je makanan ni apa aja, makanan mata 10 sini. Jolo. Nomor sidi makanan tak nak wakaf. Yang kedua, atau usahakan tersiareki buruk. Oke masyarakat. Dia baca pada tu kopak dong si masyarakat kubur. Dia baca pada. Nah sebab ia tu tahu mati, dia tembus tu pakitan nalok ko to lino. Tembus tu paling kalingan na. Demi tu tabali bi. Demi tangkalingan mape bali. Yan na tu ampay to matewi ni lodong mato tu tahu orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tahu matewi tu ni lodong tahu nasa baya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka kami Nabi demo ang kalingan mape bali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan nasa nabita lebih matarang yung parang kalingan atau matewi na tautuwe. Maka din nabita patapulo yung kana aje mo musalay na onra pala mo ngangin ang kalingan mo peto to matewi. Ina tu ampay di nawad ding ipaw jate ko toloki guru Di nawad ding maka diyan sikip atau biasa yung pachichera ti. Lo tau mate ko rilala de disang maka to tau sikip ko piko watu. Aja na. Makito penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kadi na salay onrona kadi ada tu sapa pak dongan na sa angka mona ko tulik kiri nga apa dongan. Makanya itu ko tolos siaray bi. Angka riwaya rampe makariya ko ni Juma itu nang ruh na tau matapa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat jimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ko mi achori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. May pisubu na rewa. Maraji-raji kuidiro tapi ya metoro ziarah kubur patatambay tapai apa makanan bita ziarah kubur itu menambah iman natatambah bento tapai ko toko kiburo isi monro ko to na oni jangkere man oni alati man yang kalinga tangabani tomak kadatu makotomato komate ni yo pwede lo masyara kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasi napa makibuat status semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Lo mau mas selfie. Mereka taneki. Akasya kata siareki buruk na tomatota. Lala na si tahu. Akadua. Ya minagan na katalo ko pure mapabuting. Pabuting parwe may baloki buruk. Maki. Upasan ni iya ko tulay setiap 1 kali 1 bulan cica na 30. Dega gapada rioran nun na tutaw matewe na ko tolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Tolong masih ada kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur 1 kali. Supaya nur Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau masih ada kubur. Tausakan. Yang makan jalan ada tu tolong ke Jumat. Kalau itu lewat di Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekamat tanah rako tanah rica nasaleh atau barang berharga. Tapakan yaki bagian.
Wadding ibagi adele agagay, nareko sa pagka manamui keluarga maka da ibagi adele bawa ni misalnya maka da si di miliar nakaluki te apaki atau 5 ki tak 200 na juta. Bisa itu. Iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia na melok ibagi ratai. Itu baru kembali ke pembagian yang maka da malempa ya rone mak jujung makun raya. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ko si dihetoy, ang kato galung ko 50 are, yan na ronala roni si dihetoy 50 nala makunray ya tidak. Mesti dinilay dulu. Lay nilay jolo. Apa ang katana pa 10 miare na si di milyar. Ang kato tana 5 hekto na 200 juta pa ako chopo bulu mo ro. Bulu batu topa. Makiro. Jadi makanya inilay manang ijolo. Maka na seko alin na yan, apa ibagi? Makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali, ia panipake ya, narekode na sa paka keluarga, ko ibagi adele. Boleh dibagi adele itu. Maka na ibagi adele, bawa ni maka na talukon rom itu na pada manono na talutoki, ibaga tachisin rotak banay. Begitu. Enggak tuh biasa istilah bawa tomate, tapi dia ko penrani. Biasa katakalinga bawa tomate. Ia tiasanya bawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tuh bawa tomate hitungan. Nah, itu tawana tomate setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa bawa tomate, yo pun biasanya bawa tomate, nigi morsu ya romalay. Makanya kau bagi warisan itu teh kena taruh dia na bagaimana nih? Nak beringin, yang kena taruh itu nasa bawa tomate. Betul kan na iya ko mate ka matu na desisa gagawat di mongkoso ka kaya mana mo balu kama kiro tapi itu sitongan na tawana ya tu na kung ka balu ya tu tawana tomate ya na to na makunru to kan tapi dito ko penrani aki ako ro pa komeki mate ka mesti kagalut ta chili tataro ni atang kaulawat ko to makanataro Pomate kak matu pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ingat ki. Nasabak magi mega tu tatakan lupa pak. Lino nalalu nalupa ini alalangan. Pak ya tu pakai linongi mako pede lawi itu pede madodong. Ia ko 50 ni umuru na tawel na malasa dia na tu na lagi mende lasana lagi nomani. Pura si malasa madodo situ nyama. Pura si malasa pede no kekuatan na. Dia pokoknya na malasa magala itu ko purai. Iya ni ko 50 ni umur na to malasan lagi naman. Iya ko makan ni napasa dito na nakadaala po ng yaman rasa ni. Iya. Tanra man mo yat. Iya upakai nga. Tapi makadaka una sampajang ang katallu agaga aja ta salaya nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang palalo. Iya pi ko dito lima dari jama ako masigi ko na bola tajo ta jama. Makumoto mato na ribukaran hidayah pa asa mato tu sampajang ako boleh itu jami tu sampajang palalo. Yamin ko to may chawila na pala ko masigi, usahakan ito ko masigi. Paagat ko kanya na ko masigi makalumpo mo itaw Ito kanya na ko to mamasigi ito masampanya. Mega mo iparesa. Yamin ko to chadi dia chuleto nga ngali ko dapat talo to ngami. Iyo po ko to ko masigi ko katasali sa mo kada usalay ya churi ni. Ko idi sala yo ko to masampanya chadi talo ni kajero pani ka. Mandali makoro diniri sa pani ka patujoy. Iyo po ko to mabirejama insyaallah. Wala para mi center ito. Yan ang kabattery sa pulo na battery mate. Mo chili kami ko tangana tumo pa ito. Makumati itu Pak Berjaman ka Pak Berjaman ki gimpe acipira bawan ni. Macumo tu tu. Iya mi ko to chadi di na battery mate no lo chadi di dene me tu. Na mo pe ko bate matate ka gide me tu. Makumati itu. Jadi itu apa makana dari jama. Ang katu baraka ng dari jama. Iya. Dihisap berkelompok itu. Iya. Kemudian yang kedua PGI salawat kalau hinabita. Sabak itu salawat baraka lo. Pak makadaya akan makutani itu nabita ko malaikat Jibril makada amala aga kami nan napuji po Allah Ta'ala Jibril. Makadaya malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah. Yan ano kami nan napuji po Allah Ta'ala. Jadi salawat. Ini manibawang miki mali salawat Jibril langka ada sana salawat Ibrahimiyah itu capat na tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ya ko makaraki malantila da yan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ko malampi mo ya kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ko sallallahu ala Muhammad langsung. Ang katuto salawat nasa ngite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya biasa ko tawag ganyan na din na melo le wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na kana din ang kawabali na panabali-bali. Pasti ka dosa ta. Makanya istighfar perbanyak. Jadi mo sampajang solawat istighfar tapanan nungamu ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni Chidi tapalapadi at itadega gasus sa talo ko pada tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami to na mo masemi mite na saya to udi na niya. Kami to mako to taw malasati. Malasati. Kami matuto mako to na mo more mite na sa tole ni parereri. Iya kan? Tapi dito gago ko ni. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya, insyaallah. Iya, tapalapa dia tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo din to makaligutan mo din mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situna kotomak bicara amat yang bagus sekalian. Iya roon na tawi kumating dua narampir kilalan na korang tapi dua narampir kilalan na agamata tapi situngan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem makanya tu kung kataw mati ni japurat tanah katalu ya matutoy baca minha khalaqnakum ipodangi makada pulok kokotanay ipanchaji wa fiha nu'idukum kokotanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatok ko pe mapulok kotanay. Jadi rotuan tanay apoleangan onrolisu si bawa matu ipatok ko mitay pulok ko nayakia iroki buru angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe babu. Terputus
hubungan nasi bawa taul-tue, sebenarnya tidak. Makanya itu teko mati maka dami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih no nappa paja. Nappa tatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicap lupa kulit itu alam kubur bukan alam akhirat. Iya alam akhirat karena ubah narek kupurai kama lino. Selama dia nak kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga na tajam nomor sidi na tajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua natajangi amalakna purai na piga ukulino riwatun na tuo itulah yang amal jariah amalak malari na iya rupa-rupanya sangi amalak malari maika bisa berupa sedekah harta bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan maika tu agaga Pak Bu madari ya capa tapi liwat tandrena apalanna. Cuma ya kok pihak desa enarampi nagita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Yasanya mapasolo bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak ya ko napaki tay mak jenne lolongan ya apalang. Iya ron na jenne napaki mas sampaja lolongan siki apalang. Napaki mengaji napaki mas sikiri lolongan ya apalang. Iro pure na paki tay mak jenne wae iro miti okotane ninong ibere-bere ninong yolo-kolo makyapalan no yokotane kemudian dihisap oleh tumbuhan makyapalan mabuay iro tanak-tanang makyapalan nasisa miyaki buah salam bisa dimanfaatkan. Iya ko pasidak ka makanan, pasidak ka minuman, wae miyare gaan re patapulong ya sona batasan na nacapu o kuwatan na kasi dito ko purenan re warang parata. Iya ko pakaian salama na pake ya tutay pakaian ngi malulungan ni apala na rekodeche na pigaw. Ya na to nakada khairul mal ar-rijalun solih si kanja-kanja na warang paran na reko tau madeche pake. Nasama din na mungkin na pake untuk menjak. Makanya upasan ni apa ya tia sangi amal apa Bu kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabahin na letei pamase selama kita tu. Yang kedua lete syafaat. Nasaba iya kay rumalanda ilan lungi di surga. Iya ko to pandi tapat tareka tanya surga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma iya ro surga hadiah ya lengi to ya masih. Kamakir. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawan di taman surga. Apa itu surga hadiah mi Pak Bu. Dua mi pas sabaran. Nomor sidi kotanya jalur pamase. Pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko sorimon rin tau matu. Maka dia Nabi tatanya umatku ya pong. Ya maka dia pong Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tahu mata kesuruhan dia maka dia pun Allah Ta'ala dia bisa ya Muhammad. Maka dia Nabi tak umatku pun. Maka dia pun Allah Ta'ala maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ya sengilit yang lalat tama surga dua tu lalana. Syafaat si bawa pamasih. Ya na tu ampai tau pandrite tungka melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalo tu kutimun na maka da ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatay waridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan nasaba din na mungkin suku ya pakasibing jamay sampaya yato na chinampa yato na mapuncho bacani yato na sigarugaru paringerang di sakadaga ro yanre sebelum masampajang ni deto garo na puri paujatay na patolo masampajang malampi bacani mangiliwat chay kadang begitu jadi tolomi masusah Milau doang kita ya meniru batu ditaja Rabbana atina apa ya baca Rabbana atina apa jatuh itu. Kadang jadi launya kopong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari na menjadi leter pemasuk. Namun mabicu amalae nareko na masih pong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina tu ampai angka
makundray salah asumadak kami na pinong na jami ngo ko pong alata tang suruga magay atogang ngirita makada asu mineway tapi magay okiro na sila kang nalamma pamasena pong alata yaji ta capa ya nung bichue na sababad di jaji okito monro pamasena pong alata aja to tabangga na ko anu maraja aja kamo ya pasulan apa iya ti balisi iya ko ibadah di kacaw de gaga tana si jakamo o kolino de na puno non suju si sabu taw makasibir ko langi pamulangi de gaga malaika mo lekale na sabar ni pendre ko langi maduwe si sabu taw makasibir ko langi maduwe de gaga malaika mo lekale matagud menre ko langi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh iya ti balisi si tongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis asalnya itu Azazil punggawana sininda malaikat Azazil azannatu ila man itu niyasang iblis ya dia lalu taling niyasang anak ta Azazil iya asan na iblis itu iya katu koloki yung pandang katu pak balu roti malos ternyata Azazil pura ni nalaga anak biasa Azazil pamulana tapi nalaga ni Zazil maniwita iya jadi itu sitongan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh suju watunay pancaji Nabi Adam de namelo agan na magi na sabak na sombongan jadi aja takkan dapat kasiyang iya tu pasui ibalisi pole suruga oleh ri pamasena po ngalatala kasombongan na iya rumalat na ijagay na sabak iya marajing na mustas babu kasombongan itu agak berat semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan iya ko to mapadi me mato mariawa me madito to sombo pa to makan to manume mangi kasi iya to tahu bahaya tahu sugi pamulang si bataw bunga ang kay jabatan na koy bahaya laga mandari titila lang yan ola to tapi dito gago ko penradi insyaallah aja gaga aja tabor rongi de gaga wadi bangga kang ko le nama pamula yasi cari pamanam itu latu yaw ku uluy ang katay na uluy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay inga meman ni do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato pusi ang kato yawana tay meman ni capa na kanukit tay manam ni de gaga nato nang kamana carepana supaya mainga ki maka dade itu gaga tau mapacito nga yolono ko ngalakaan iya makanya nato ampay maka da inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napujila da po ngalata ala tau malo lisu ito ba si bawa tau napuji pacini bi alena iya ro napuji dua tau napujila da po ngalata ala tau malo lisu to ba de nakada inna Allah yuhibbut taibin napuji po nga Allah Ta'ala tau cicang ito ba de maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu pak kami matutia sa dosa langganang iya kami tiya sa dosa langganang pak magosip nasa sepuluh pura situ matu magosip sih Allah madosa sila sepuluh yun sa dosa langganang ang kami matu iya engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Angka Pak, pasti ada. Dia gak tahu, angka kita dosa na malupong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napuji po Allah Ta'ala tau tulisimata angket pacini alena. Yaitu ampai Pak, dua tu agaga ko takkalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mape paci tu. Tapi iro paci ko istighfar, dena tak desisa dosa tatutu istighfar. Menutup yang nampak. Pada ko to maroki na sala, ko kartasa malaki tipex, nampai tipex. Dena tak de hurupu kamoy laitong ko mi. Pada ko lai ce, tipex namanya. Tapi angka tu pasusu kega pasusu al-afu makanya kau ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa afu anna yang kedua kau mas sembahyang Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsuqni wahdini wafini wa'fu anni jadi itu sempajangnya palaga dosa
Ina tudah kada nabite ko milo lo masampajan mo ma ko nali po Allah Ta'ala dosana napatanan ko sa lingkaran si bakulun na. Iya ko roko si bawa ko suju tak den na iya tu dosa pada tak den na dong polir takin na jui. Ita tu ampai dua itu gerak kalala sampaja pakai kalimat subhana. Iya mi kotor roko si bato suju. Mape pacing iya tu. Ida tu ampai mata anak tu papinat dingi ko minita mo ko tama ni bato sampajani mata anak tu papinat dingi. Ida tu pura nama beresal lawe maringas sa di samanang kalaga resese na tau pasampajani mangge. Iya ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Saya ganti dulu. Ganti dulu yang bagus. Satu. Ay. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangi palega tapi makadai nabita penting. Makadai nabita. Angka dosa di nalega sampaja perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai nabita napasipulong po ng Allah Ta'ala. Laupi mak juma umakku napa nalaga. Yan tu ampay sampaja juma palega dosa na si minggu iya makun rin din na nalolongan ya Pak di naloma juma. Padahal dito gagamat yan ni makun rin loma juma alin na to niya din na melaw. Iya tu sampaja juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun rin ko mak juma pasel sampaja loro matoy. Demi na wajib lo majuma. Tapi aku mas sampaja ni mancaji wajib sampajan na. Tabahang ya? Si salah tu hukum na. Berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi makun raya tidak wajib. Tapi ya naloma Jumat makun raya nalolongan niya ro barakat na Jumat. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur, tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi makurang, mega mo ko kampung ito matawami. Iya, makurang. Padahal, ang kamo masigi urunto ko sidrap. May kaya ka jamaan, ang kanun lemilong ka patapulo, makunray, tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu situ kan apa susudose dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas susudose itu. Iya. Jadi ko pala gano sa nasabakan iya di ko tomelo salama pa buka dua mi ko gamay to. Pertama usahakan ni namatana ide cita niya jata. Ya moro na mo si sala chidi ni. Ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi, ya ko de na susudosa matamba pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan nasusu dosa natambay pahala. Ya ko to mangaji itambay pahala. Masik kiri itambay pahala. Istighfar ki itu tu dosa. Jadi yan itu bawang. Nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi. Tahu makka malak madecing. Napa na pauja padan na rupa tahu. Pada ya tu tahu bawai kompe-kompe nalisariwe. Kanto-kanto nalisariwe tapi nasabbo. Iya ko na mapaujasi padan na rupa tahu tasabo si. Jadi nabitsang ya kompe makomoro matu naracapu sana. Iya na tu tahu makada nabita sila da sapa ya malak na kusurimon ri tapi dia gagana runtuh. Iya na mega makoko mamula masalah. Nasaba iya dosa ya makoko iya na ko na hape wilay pau mananungan. Iya biasa teh ko magosip iya ni neway si bawo mangkalinga ya makokoy de namo ko luar na gano dito ni sa teh magosip iya no. Tapi dito ka kapin rama ko rodi. May gatuman rasa gitu man rasa gitu. Iya. Sisa bumotaw manontong. Yan tu ampay jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis na nabikta. Maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Ya narona masuk Nabi tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan? Nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu, magi ng katulima pitang. Yan naman kukuhay. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian,
makadaka onna iya ko mati umuro nang itu letuk na kia amala na di pada tu nasaba dia malolongang matero sinapigo makuman nang tutulita itu masih pura na sumba non rite masampay ang aja na jiki gaya ro sumbaga kosi di masigi kecuali ko tu kampung di betoga masigi iya kung makadal 500 meter kamu masigi aja na tabang masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi masa dia tu 5 masigi siya kay kan atau masampajan nulle ka pada kok bagong i masigi cidi pada kan na jamaah na tidak mungkin tasapa ba ni karake ka masigi maroa mega jamaah na napa yaro tabantu talyang yambala uko tidi ki wajah ilampun na manasa namaga tiga na pahalana mi ko meribila to ma bere jamaah ya ko bagong masigi na pukate mi sepu doja tama be ko ni sipa dua mi te nama yoro baye pada mi ko to makaroba maka mali sapi ta 500 juta tau rugi ya tu alia tu sapi nya tak 25 juta sapi balihe nama kana raja tu 25 juta tapi pagan na isa 10 nih, daripada 500 juta mendengi cidi. Nagana bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na niya ko cidi. Naman gade. Jadi iya tiasangnya makamala to macatopa. Macatopi. Yan na to ya guru to yasangnya makamala ay madodo to ti bolongange. Pada ro makada meki mega palata. Peko carana isakpa makada kega amala cicang ni ijama. Nadena ni papahalana. Maka mega to yung kosok na pada mega kosok na misalnya kulangnya ang kapasantren pa kapala korang ni bagong na meto kilo umrah kaya kayi pala yolo iya lo pasantren niya tabangong aja na tala umrah pura ni pole umrah cicang aja na tayo kamondrina ay na pura ni pole cicang paangkat to deto na mana na to pandrita itu makada sunnah angka makada waji itu umrah Dena kada dena yang mana na tu makada sunnah angka tau pandrita makada wajib tapi hanya sekali ya ko pole ni cicang aja na talo liso nang kada pesantren pakapala korangan kanana maka pala dena mampu ya na ro tabantu masa mana na patapulo tu tau isuro jallo ita masuro ga masa mana dena jallo ki na di bantu na makiro na mana way gade nanya ko idi lo umrah na di tarima umrah tamagan bangkaron itu Loki umrah cica ko sisa bumi apalana dia naga tambahan na mati gitu lihat itu sisa bumi tak tercatat dia namun kita tambah tapi ya kota paki mak bangun pesantren tapatano ko masigi tabante na nama kapala maga pabu salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala de na paja tamas torang pahalata mati ni kanyo ko kiburu tasilang ina rasa nabita angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay na niya kia de na paja to litamo pahalana uli kendroy nasabali na pamulay si dedeceng nasabali na lebang itu deceng inye kumeki salama na magampaje pa po din na may kusona loki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung nasa kita putar-putar masambaja ka sa dito sulat-sulat itu masya sa dito kumatawa pa ito ini coba gade naman ini amala ka talalung ang tawaga kama pa meron ya magampa pa kali-kali na ko ibadah may pigaw capa na irita amala kay sapa atau kita mencari yang lainnya ya ko amala mo ta sapa imege pahalana na makiro pada menje ko gato mak bagi-bagi makadawaga na bagi tekoro na bagi tekoro kadai bakoro plastik na bagi tekoro yo po corona sang motor lagi lokiro dega monro lok to lari plastik capu ke to motor na pare wala ko plastik ko tau maca makko mati itu dalam ibadah may gati ibadah pak makoro tama ki bersigi nakbataw aja juta sampai sunna namo maniro sampajange jama-jama makakanja ijama aja juta sampajan bali bang nasabaya ko masampaja sunaki de pagajanci na yalengi syafaat tapi makade na bitta ni gini gitaw mangkalingay bange na bali bitu bange na panabaca pa dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usurimonri na bitta makada jadi aja jota sampaja sunna namo mani makanja namo matanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Quran tapi ya ko bangi tawe tutu ko rata jolo tabali bi bange
Napaki mengaji kumeki pataryo ngaji ngata. Magay, ang kayasan cerdas dalam beribadah. Ang tahu Pak, biasa-biasa mi paha, biasa-biasa mi rita, di nang kanirita masumbang, di nang kanirita yano masumbang. Oh, tapi makay ga pala na sumbangan na, magay, nasaba, nasubuy amala na. Pak, ang tahu Deni Palete, Pak. Saya dapatkan dalam hadis itu. Dena lete ko siratal mustaqim. Nabitam ito, maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napay malala law pada masyar ni jampu, kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dena beli itu to padi tapat tareka maka dia to mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Di mo antar ko pada masyar na pasaba napay malala law pada masyar ni jampu. Kega maka dia nabi te ko ka umak ko masidak kada de disang ini gataw na sidakkay. Tahu sidakkay de to disang maka ni ga sidakkay. Iya na to tahu matu de panalato pada masyar ni jampu. Dibawa ke ila rafiqil ala. Biasa mungkin masubak de tisang ini gataw tasumbak. Semua iya. Tasapa ya, maka mau tuh gampang, sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe, sampai mencawe, iya, ada pondok pesantren. Kali ini risang anak kurang, guru na mirisang, kali pungi bani guru na, angka gana ayati mau kutu maka pala, angka gana pakir miskin kutu masih kolok, maka dia angka siaga pakai majana si ulang, seko tabe aja nata podang asana jatuh nata pasirun tuh atau naya pawajaran nih pakai majana si ulang. Itu nana aku tuh aja tapodangi makali wajarang aja tapodangi seta transfer ka bawan ya nariyasa tau mas sumbangnya de disang ini ga tau na sumbang tau isumbangnya de tau disang makali ga sumbang salah saya mati itu nana masih sekolah si runtuk ko palawang ngide nang kadisang makali dia bisa bantu ka batu ko masih sekolah ini de tau nirisa makali ya bisa bantu ya nana yo pokoi pampe nang langsung nana na to si runtuk makali de mu ita de cikide tanya iya nah itu mubak itu mubak ni tenana berhasil loh iya mau tuh biasa mani loh iya na tuh nasabari na untuk pemubah itu tapi aku dia dirisang dia gaga pulau ya narunasa nabi tahu masih dak dia dirisang ini kata masih dak kai tahu isi dak dia tahu disang dia nalok ko pada masa sipulnya tuh nasa nabi tanapai melo lok korona yoli ya miko na pasipulong ya na ya tingin na panali ngampal lo na pa iso tingi balender mo pa yato ya kode tulle pakiro makade de ga ya de ya ule mulai ro ya kode tulle mulai angka mo palalan na angka to pasidak kana sa nabi tapong Allah taala mukuroi ale na parewa isa de na bilang na parewa kan kega rahasia ya kong kataw milaw sumbangan talibani ko cingon ro adita talibani ko cipat tibi ta kada tade ka go cinaloni taala ka ko tulalang ale na siya menala maraji memang tapi iya ni rolala dena antri tahu ya Pak dena antri ko ya ro apa iya ko ya tu megay na jama tay antri ki iya yung katulala dena antri tahu ya betungan na yalem ito jalur khusus nasaba sisa mo tahu dali kong kacidi makiro jadi dena meta matajam pada rumah kena bita ya dahulu na jannat salam ego tama suruh ke salama de mo antari pada kalau ko pasay na de na sopasa namu me ko lari iya mito na pagurong na bita wala ide chito mapija lo ko nang kataw masike basako iya masike makalan to siya kaperang susile mo to aja layolo iya baran na chaunasan iya yang kedua oto ko makasiwa di batu mamana tinro na tahu itu sampai jatah namun rekam maraji itu jangan maraji bangero kemudian yang ketiga wajarang yang rendah tahu makin rendah aja umpodang bali mula tama cicil motor di palepai maraji itu ya roh jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya ya pe kode tulle maka dia ya ule mulai ya tu pas kaje itu ibadah Pak Bu dia itu gaga tahu mulai pas suku manang makanya sampai sunnah na makanya ti baca Quran na makanya ti makanya betungan na makanya ngajiangan na makanya ti puasa na makanya ti pasidakan makanya ti tinalaw pada na rupa tahu de itu gaga pasuku sisang ang kataw ya koy suri masumba maka sija tapi koy suri masampai sunnah maka kundu nasa ya tu lagi sampai perlu disipan rasa rasa iya engka ang kataw koy suri mapuasa magala pokok na puasa sa kami sa iyamul bit na jabamanang
nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatiasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya terus kido na tulipaw jay balibolana padahal papuasa ya jadi dito to gaga taw suku sisang iya na to nabita nilaw ko po ngalatala aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibadah na baran na mato na jamong mako na di salama makito jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh kecapan sampai jasuna duha enggak tuh nabo nabita istiqomah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis qudsi ya kon na rakaat na po Allah taala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu pak duha ya jadi makom itu pasidak ka makoto angkat to ipatama suruh ga deni pada sa ipatama pasidak ka ya angkat to sampai jasuna o ko salat sunna awabid iya tahu ini magala mak berejama angkat to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kanata kapuici dia na tutapanan dunga betul kan aja mo ta paturan nu sisa makanya ni ko megay gay ito makadabaran na yo na sa salama ka makiro iya pak tapi dito to gataw suku sisa de gagay kakama ta tarunto makanwe anu de nang kanunto masuk ba coco ni de nang kanasidak ka tapi ako sikiri sampai jatahaju de nang kanalpa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu untuk memiliki satu ibadah khusus ya na tu nakala angka ahli tahajud angka ahli zikir ada namanya ahlul Quran angka yang penting kata kapuci di maka dia magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk akan jileto ni udah gagat isa ta sumbangan tilaw doang atonya pada terupa tahu tapi cini bau aja lalu tak sekit apa iya tu tahu masike di sisa kasi karon na paano mo to sike chachaton teka yun na masike tayo pa mapuncho sunga napani malampe rampe jana tawe pura di lemma tawe pa naloki buru te masyarakat buru na ite na baca sana nasa kan di pa biasa tawe padahal buru di buku-buku na aja lalu ta masike yan na tunakala nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan abas sakit Kumeloki na masipo ng Allah Ta'ala. Aja tamasiki. Dito dito nakalaya lepia gagatay niya sa tayo mabasa de. Namu mabasa may wayada tawi. Mi chawa-chawa meru ilaw doang. Iya siya sa tayo mabasa. Namu po totally nga gagatay ko tulis sula mi matata dito naman niya mo papinadin na tawi. Paangka tawo ya. Pagkumo dito tawi pa ya ko chicha mo pilaw gagana. Makara mo patuye. Kala mo ya ko ganan ya kadua bakara niya. Kasiro. Kung ganda niya katalo, makala di obe. Ya kung pagkapanilaw, gana makala di, iya si. Jadi itu, mangingi matuto tau Tapi abas sakit, iya tu tau mabasay pa legaga. Laipojo ko po nga latala, macawe pole suruga, mabela pole ranalaka, laipojo ko pada narupa tau. Iya tu tau mabasay. Napanya tu tau mabasay pa, di na mega hisap, di na marajing hisap na. Iya. Tau malapa, yatim na. Iya. Di naman rin, hisap na ito. Kaya usahakan yan ito naman ko taong malomo, insyaAllah. Yati asang yung pasida ka dito nakadadwi pa. O makadisadaka, yan ko makada-impact, warang para pa ito. Yaji na mo ito lobi, masigi, itaw pasida ka na ito, watakale, mi chawa-chawa, mi loko padata, rupa tao, mi chawa-chawa marano, yan ito yasang, pasida ka, tabas sumukapi, ahika lang ka sadaka na sa nabita. Ilaw doang ang padata, rupa tao, pasida ka. Maka yung pasangi ajalalo talong payar kumeki matinro papasan na nabita ilaw doang ang isinin na salangarone salamakunray ito matapa rone ito matapa makunray ito nanya sinin na matin disunahkan itu kotoliuna ibaca ni Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo yaro kumeki matinro aga jipi tabaca Fatihah tabaca mo di Fatihah kapa kulu Allahu akatalu kulong surabil falak kulong surabil nas kemudian ayat kursi ya ko purayero ya barungang ilo ko pala limay napaya sa pungo ko atakalewi ya narunasa nabi taman di ayat supaya kung kaanuwa di makasola din natamo ko atakalewi dini yang dicuy ya barungang mi ya napaya sa pungo ko atakalewi pada mo ko to minlaw tunay tutu Fatihah makadaki bi barakatil Fatihah ya romatu taisoy ya kupura ni tabaca Fatihah taisoy tama tilawi naman jadi pak borok ilalaw takaleta aja niya sapua bawang dihisap itu masuk barakah
Yun na to ampay ko do atolak bala, dili pangulok ka level 5 ipak boko. Ya kuy baca ni Allahumma dafa'annal bala ipangulo ni 5. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar. Napay ba Rabbana atina. Ibali nila ko level. Magay makadelen pangulo te manta sabi, aja mo bawa lokki alimo bala. Itu ampe ko pure kuno tahu di niya 10 ngalyo ko pala 5 ko rupiah. Pak mo bega tahu tuh Pak namo bala nanti mana tulok ko alena. itu sebenarnya disunahkan itu. Ya ko to milaw dong, do tolak bala iya imar dioloy na isang. Mega mo pa kamu pa dua mo talu masigi uruntuk, aka dua milaw dong yolo doa umum, doa keselamatan. Doa aga sana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Iya tu cepat na suratul Baqarah. Napa si milaw dong? Tolak bala na yan. Makoko imang na mo milaw dong. Kapatat dito ni sesa. Na nilaw dong, alida to kami nilaw dong. Padahal, iya tu dah renut tau matewe ko tau tuwe pak dong. Itu na renut ko ini pak dong tu. Makanya bija-bija na alena almarhumah ubasani. Taki buarang iwak kapat tamatata. Manyamamoto wabo. Dito titamanyo ko rumah kadokotasi di kampus tonri makadaga na butuh kata ko. Ano dito makanya to yaki buah kapat. Yaitu sujadang imang. Apa dito gaga masigi di gaimana. Nah penitata to diyan gaimana ko masampajang. Iopo ko jamaah madari mo tadeng. Yan ang kasujadang imang. Itaro ko tonrong imang itatak. Ya ko makarole gambala de gagala pisang bawa nas mihrab na imange talian yambala itu malabala bace dari pondria wena panatari sujada ya sena mana sama lolongan mata ko apa tata tulinon rimange itu iya ko tanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake tayo mangaji napake tayo masampaja itu manaray imon ripi itu pala imon ripi nanti sampai badari upo ko makade ko kasumbangan din naman sa bagong nga bani manara. Kung kapaboto masumbang nga bagong ni pala. Aja na patami masigi. Jadi ko kapaboto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay. Panatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itari masumbangan na pabotoan. Apa nasa yan din mo tarima ito na pakiboto na panipide may kadosa mo. Pak gara-gara ko na dena betul kan gara-gara ko deh mulai di na botoran ni nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika meto na tarima ya ko musta di masalah mo tarima mo pita ko pasitate ang kami makade ko tarima pa ko rayo patag ko lala masigi bagong batay sepite nga ko na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patay lalang ay ang kapake ya ro jadi madu-padupat tu pendapat na to pandita tapi ako meki matika ayo tatarima sa mga lansong barko din nataki buah atau cilengang suro ni kada komiki masuk bapak tambah ko cilengang aman ni panitia itu pai kita na imato kada pulike gayo kada bisa ko cilengang wala selesai ni itu din na mga pakutanan yo pokonis sa maka da paboto itu balega le pasi pape ngopi mate itu itu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi maka da kauna usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mani jadi itu mo pamako bija-bija tamala dataranong. Ang kapasan na tomatay rio lumakada. Iya ko bija-bija mo moranong nga buta chiwali ko. Tauleng nga moranong nga buta rapa ko. Sa pagka patangkali nga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija moranong nga buta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija moranong nga buta chiwali ko nasaba iya bijamu yang penting makibua idecing ang kamo decing mulolongang. Masampajan niya anak mo, kamu mulolongan syafaat pahala, yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matorna, malolongan ito. Tapi iya ko din nasumbang ito matorna, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalolongan ito matoy, syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito matoy nilo, pwede mega bija-bija, pwede maupa, nasaba magay, mega transfer pahala. Yan na ito yan, pwede usapaka ito doktor, makada dua anak cukup, ayaja, pwede yung ko bilaw bijaji. Aga na po duwa ni Akibo na chibikiro chibiginting. Aga may taranong. Iya, betul kan na ka pigay wi. Ang kami tulalan na nasa tao pandrita makadayan na de mo umuhake kaiwi
Dia tu mapunay wiwijam mo pa. Taragalay mo pi. Ina tu ampay nangka anak jaji, angka anak jaji. Namo din na si Minggu jajin na namate, akikay. Itu masanda pa yang masih masyhur. Dua ngaso jajin na namate, akikay. Ang kalalo makada yang penting pura itu, akikay. Artinya pernah hidup dalam kandungan. 50 mi atau 6 bulan na natako alawang berarti pura itu anak hakikai alengi asam ia kode pa naman sa dalam fikih ia kode naman sa makala arwane ka makundray makalarikan ka laki-laki jadi kung ka janin de pa na bantu tau de pa niri sa makada arwane ka betungan na mabantu ni tapi niri sa kada arwane ka tau makundray makakasih nama laki-laki itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai mato ko surimondri. Iya loh. Jadi usahakan nih, taling asam. Kemudian kalau dia pernah hidup, maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir kok hakikah lalu ki. Pak Mega tahu tuh icera lutu mi. Bisa icera lutu, mano mi gereran nih. Iya. Bato-bato tatu dulu kasih Mega dia na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dan itu icera lutu. Dia lalu je na gere mano lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Saping na palama imanta sapi wanding. Pitu bembe angkat na ko sini sapi. Ko makadaya besa kay sapi ni pake asan ya tu. Kana ulama fikih palabay. Ayan ni ko manu de. Tahakikay niya leta na makamo tu gampay ako mapabuting nang maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cocok mato. Demi aja na tetap ulok na. 50 di tahun umuruk na aja to na takokogi pa ikaparika roba pa dumego yung koko. Iya deto. Cukup apa ya to kumaka dete akika pa apa ang kalaro makada 5 matap pa ulo yalengi asang igirirang olokolo kemudian dihitan lai sunnah. Jadi pitung ngaso jajin na tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gise saudok na namo silam panasan nabita. Habiskan. Na pamutimba siaga tanana aliangi ulawa makoro tanana napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko kutangan masyarakat. Yo pwede, yan to mahakikat tapay pa ulawa ka na na, dia ditimbang. Dali nami Pak Bulawang, Pak Nene nama kasijak malin ulawang apo na. Padahal dia mah di situ kan anak Pak Bulawang tu kedendapi sepulusi di tahun umur na. Nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi dia tu nasolangi darah itu ampai makun raya wadi Mak Bulawang arone ada dapat di ngapa arone dia na haid. Gitu situ. Iya. Itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuar ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoy akibuar mi meni sebelum mati. Masak mana di meligalu makalong darah pangimpang. Masak mana di kata wakapa. Kung kagaluta ko tu sidi heto pada banyak nak kadang ko tu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gak bagi jaro. Meka wakapa kangit. Itu penting. Apa ya ko na terano nga ngay ya ko mapahang agamay chocho ni pada anak na almarhume na pahamo agamay manyamang mangadaka ni taksiya mangadaka manyamang mo ko bija-bija makor ko din napahang agama peko ni tuki lagi madari din na jampal yang palay ko tomate ikiri lo jupan na makule yan na talipo ko chapu idina ikiri nga ngidi masemes mani makadala tu ikiri mata. Denang kada pura muki katuman remak disi muki ka denang ka. Manasa tuki palay ko tomate. Lakay tamako to maka na poji ka de gagay itu masak dia nak bay ni kumate. Palampura memang ni. Tatanay ni kare. Pwede tamata parewa ki matu patudang tatanay ni maka dapat kira-kira mabay ni ki kumate ka. Palinga makarami tarumiri ta. Iya bisa jawaban. Iya. Iya ko hindi na ito. Egan na agagay pa si pulo. Kadang ang kagagay ya chinayanre den yaldi na saba ang kagagay pa si pulo nga duy. Mate ki mato sa puripala chapanan.
Yan natanya alita pas sa dia kami mangiboko halita man rasaki. Itu penting Pak. Makai ka tahu pa nasike ka tigaro na. Macina man re doria law makutana doria makarte 200 sa bunasawoy soli pa ka padal si juta di na perikantong. Iya. Makanya itu teman-teman saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasangnya tahu malampu na, ya itu tahu pasti lampu ya agak na Chinay. Maka ako macinalan, ako man rin dorian na de mulai manli dorian, lo manong mali po pa isra sa dorian na pamino. Betul na, aja mo sige kang itigaro mo, narekomelo ko madichi. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Tanay itu nak ya sa lampu, maka na kong kadi na tak din na dompet na tak din na mulo mite, napakolo bawang ilo bola na tanya lampu itu sak din na mi lampu, iya tu. Iya tiasa nga lampu na leko tayo pelo, makanang ka pelo, ta pelo ko tayo, ayo mo pelo, ya tu pelo ko demo ko to, ya ko tuda, ko mo pelo, o ko puyase, o to yan ang tiasa lampu. Ulama dulu kan begitu. Ang kadi pangalibinsi tala, poko na limito na wadi ko pidi, iling pangalibinsi, nalingi gola. Pag-away, iling iwan jarang, di ali dyan sana. Ito isang nga, patanya ka pag-away. Perjalanan dinas, awe, alang isang bako. Iya. Iya naman na Makanya basangi laki-waki wakap. Aja na tahu veteran nuangang. Iya nang kamu cek dia ko tu wakap pat. Aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Ipake macane. Dedi sakka ki manda satu kitu. Mati ki matu beni monrimi malay. Iya. Mesti yang kata wakap ka. Saha kang inang kaya ko de pega wasiat me matakibwa. Ya ko pole mate-mate kung katulaw ko chede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Akibwa ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa gitu. Aga ko kilala kubur, aga me tatajam. Wija-wija de gapil lodong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila la makalichwa makare mapasipul ele makunreye. De gaga ya sumbaga man rasa gitu. Iya. Namo atu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Tari mo ito talungas so patangas so. Yan naliwan ni Dena na tari. Yan nanonto na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Yan nagana na si ulamato ko tumakibuan ni status. Sa tubulang bapak niya talang meninggalkan na po makagamara tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadari makasi. Pajayiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu macamnya pasti kenoki meralo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa nema tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sampai itu. Angkau lah sekian tahun kau meninggal. Ya jaji na ya rota bila makanan ni pulau nomor ko anda ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori na kiburu ya kon na pulo na 50 ni tawo morute 10 man itu tahu. Angat taki tapi nabita na pau likulli shay na hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain o koki mangata antara 60 70 o kitu mega mulai. Dia nang pulo na ngata-ngata memang ni. Pai dito matoy tatachi di tajam dia mungkin mati maloloy. Yo pwede maloloy dua mo ko dito mati malolo to mati mato. Dua mo paita aja ini matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa niya pa dito na may galada tu pasangang nomor si di tajagay sampai jata mo malada tajagay. Sampai jata paraloy. Apa iya pamulang magida sampai jata paraloy na sama mapamulay taong madang. Iya ko makanja mo iparingaran na lala sampai jata tu dia na masesa amadangan na. Iya. Iya na makanya mo, iya tumpe makada, yang penting sampai jangan tajamay aja nalasa makatulog galungin tulo maripaki magay de. Salah-salangin je tu kapang, masa talupay mak bagi dale gara-gara losak pa dale. Ya kalau loki galungin loki pasay loki kantor ay katasapa, kan dale to. Ya kalau loki masampayan ni galawi. Pangantoro dale, loki jolo ko pangantoro dale, na losak pa dale ko meki malomo. Aja to losak pa dale de ta siruntu pangantoro dale. Pare ko to melo si mala bantuan ko pa desa na di talipong pa desa masa jay siruntu. Kamakiro, asam paja ni yolo, enak pa ka, insyaallah.
Na pura yukur itu dale pak. Na de pada tu jaji na patan tu pong Allah Taala kato pa malaikat isuruh bagi. Na de dah mungkin salah bagi malaikat. Ya tu mi tu ko cali nama dari salah bagi. Iya ko malaikat de dah mungkin salah bagi. Na de pada tu jaji na pura patan tu pong Allah Taala. Ka malaikat isuruh bagi. Ni sakalakin roki monro. Lalan na min lokoridi madu badupa. Angka to yale dale na sabak makareso. Angka to yale dale na sabak na kanji sampajan, angka to yale dale na sabak na pakajaki pagkaukan na lopa dan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami tu dale malasa pak, malasa pinapot ka bali bola na bawangin basupoy. Iya, angka. Ita di kereta ko rumah sakit. May rumah sakit ang kamana te kota ang kamana basukuy tama. Jadi makai to pandrita angka tu tau pak dale na mimelo na ala yang pe malasa. Yan na tunakada kung kaandre na bawa ko tayo kumalasa ko, coba lalu na mo demi. Niya ka gimali pa mura, cucu, itu dia na salah. Aja mo takad, aja nung malasa ko dali ko milo ada. Di na ko, nanya na tula saya lelewali. Maka di na bita, siya sosiwan ni mi umak ko masamang, sitap dosa na ilagga. Nah, itu. Yan na to ang pa Imam Ghazali, tangri ko din na malasa lalo na si ulang. Masela ko yan ko pong Allah Taala. Iyo pwede ko tulang-ulan na malasa to maselan na. Mandali lalo ni sa po magabawan niya dito liwang pad diuto eh, pa napajot to, pad disiulo eh. Tapi ito ang katulasa pa mo, itu menjaga iman, termasuk sakit kepala. Ang kau baca ko hadis sa makada. Ang katutaw kung napuli ka pad diulo tapos makta bawas sama na may rapa ulo na pacinampa na patadek, itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa bapak di bawah sama na merah pak udah tapi cinampak nih. Itu tanda iman masih dijaga. Yo aku mapat di ulu gara-garain ran. Lagi. Pada itu ka pagaga ko pinra magala macicil di. Ha? Dito gaga. Itu panrasa itu panrasa lakay itu. Iya. Makredi materlo. Iya, hati-hati ki. Ayan na rona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekama na kasi pinran na aja nindra bawa namo papinran. Aja nindra bawa pa namo papinran. 2 tuh halangi ketang surga. Inran si bapak pinran. Ya ko inran makamaje ko papinran natajan ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan na to nakala to matay riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang ka to paparima ko koro. Betungan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira to lemotang. Indra kita dito 10 juta tatokan ni ati. Makalaya ko na wajah ipo mo tarima yan ko din ule wajah ipo rin yung halalakan. Aja mo talanda Aja mo tapudahin ka de kung wajah itu wala ko din wajah halalakan do de na wajah itu. De na magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalu gaga pos sangkutat ulo ko tawis iba sangkutan na telo Korea umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Paray ko indra tagong rato bisa bubu. Aja mo tapodang ito minrange, makan ta pinra ka daye, tabe kay. Pinra ni, tapi tatokan niya ti epo. Iya ko na waja, iya romato indra na ro tarimay, tapi iya ko den ule waja ipo mo halalakan. Supaya mate ki mato ni ka sangkutata. Apa to melo na tama surugan na kanamo pamalay ka jolo ang kau pa di mo korohe. Tajang ni peko ni. Para ko to melo menre pasawae na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandar aja pernah cucu-cucu ka pagkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Iji aja tak ada pangkat tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh, ko pesori mo nito mapasilolongan tahu bodoh. Maka agak tahu kunru to kan lah itu. Mapasilolongan to ka ko matu. Iko na tahu liwa sesam na sama magay. Yan na to ang pinabita de na sampajangan itaw ang kay ingrana na rekodega kasi at tagong. Dito na melo kilamay. Apa maka di tengah bunak kulino he, tari mata jam. Magay, nasa bayo ko kusurimon rin kamanang isinin na tao dino. Mapamuli to jadi pamula nila to, tao mati pacapuran eh. Ipasipulong ko pada masar, iya ko tao di sapa, maga kira-kira.
tau pinrangin na ba, ipasilapo ko tugalungin lang nga. Napalay sapa ataw, isapa ko pasay din ito, majanchi ka na kinrimonro, si pulosoy machan na dali ko taruntuin. Makuha nito, ampay kong kaagagan na tayo pura ipagi, taparewa imasigya. Mapabuting balibulatan ng kabakuro na yatari na subali. Panay na tayo yatari sa ate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O sa doon na indo upa. Tuloy na tarumoy. Padalan na balibulan Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Dedi parewa, itu semua yang menghalang. Bayangkan ipabu. Ang kataw pura manre daging unta, itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isin na, tasili dagingnya ko isin na. Darat na tayo, wala rema law bolan, mapasila su. Natulita, yero makalilay nasa di nasa matulang kero daging lepang sapi di pala pagkaroman natin nato do irisin na 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pamili pala pagkurman. Maga pa idi ladan na tayo labawang tapak luka na tayo supa bawang may maburasa daw luka na tayo na labawang lay pasay na coba mana lasin na tayo cagurin na coba mana. Teka deh. Dito ka topeng na ko no. May Dinawanding yala ya tu balu-balu si pulunge babo. Kung nasuro ki coba dinawad yala tu. Nggak boleh tu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat di coba maka dapat di dinawad yala. Ipapala milimen apa suruh japurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia napa ada ko napa salay maka ada khusus si coba ya na balu wading pada tu pak belu roti marose. Ako to lepang okorong kami matau khusus okorong tu yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di gompo na yamanang dia napa dia lang alewe mesti papala milimen dia napa japurangi. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Pajame mana tasasa kali kulay jamu manang matu. Poda memang. Tapi kada itu patapahan itu. Mapamulay apa ang katoje itu kanja na kotobodo. Yan itu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabakang ko na jamin na dili sa makarabay mato kasulong mo dili bisa gitu po kana DP naman di mako amin to yan na to nakada na bitaja na megala na pakutana mo na sabari masusa ko maka to makutana si tonra magni ko maga siwa di gayan kada din na di hara maka manga pi ko si sile bakuro maga di ajin makutana manang olo di masusa siko yan na to nakada bitaja jangan terlalu banyak bertanya. Iya nanti nak kata pandita jam mabani itu angkat tu agak mama ko to pandita mite din halala si teman na tapi makana manca dirasa sih ya wolo dia ko na nisang bakwa dilo itu bakwa itu ya itu didiamkan imu mako ko mana tu nabuka mana itu dia di mako itu kadang menjadi hal yang memberatkan iya benar itu kalau kami sige witai maka dia na tuju situngannya tapi deto nama dosa betongan na angka bila dimakanja ko nulle pigo tapi mesa si manci Yesus sama mako na tu jadi kau kata naik matu pada ni kada mapi itu jalurnya. Iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan kebaikan kebenaran bukan disembunyikan tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian, kita sepuluh sini. Dia tu je makan mereka apa aja makanan mata sepuluh sini. Jolo. Nomor sidi makanan kau nak wakaf. Yang kedua atau usahakan tersiareki buruna. Oke masyarakat. Di bajak pada tu kopak dong si masyarakat kubur. Di bajak pada. Nah sebab ia tu tahu mati. Dia tembus tu pakitan na loko to lino. Tembus tu pareng kalingan na. Demi tu tabali bi. Demi tangkalingan mape bali. Ia na tu ampai tahu mati ni lo dong mato tu tahu tu. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tahu mati tu ni lo dong tahu tu. Nah sebab ia kumakadaki assalamu alaika ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka kami Nabi demo ang kalingi mapebali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan nasa Nabi lebih matarang yung parang kalingan atau matewe na tutuwe.
maka dia nabi tapatapulo jong kana aje mo musalay na on rapala mo ngangin ang kalinga mo peto tomate. Ina tu ampay di na wading ipaujate ko toloki guru eh. Di na wading maka dia sikit patau biasa ye. Pacicer nanti. Lo tau mati ko rilala de disang maka itu tau sikit ko piko betul-betul. Aja nah. Maka itu penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tu nang kadena salay onrona kadaya de tu sapa-sapa pak dongan na sama angka mona ko tulik kiri nga apa dongan. Makanya itu ko tolos siarai. Angka riwayat rampe maka dia ko ni Juma itu nang ruh na tau mate tau matapa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat gini di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ako may chori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. May pisubu na rewa. Maraji-raji kui dia tapi ya metoro ziarah kubur patatambe tapai apa makana bita ziarah kubur itu menambah iman na tatambah beto tapai ko toko kiburo isi monro ko to na oni jangkere mani oni alati mani yang kalinga tanga benni tomak kadatu makotoma to komate ni yo pide lo masyara kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasi napa maki gua status semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Lo mau mas selfie. Beka taneki. Akasya kata siya reki muru na tomatota. Lala na si tawi. Akadua. Ia minagan na katalo ko pure mapaboting. Paboting paru may baloki buru. Maki. Upasan ni. Iya kode tulay setiap satu kali satu bulan cica na 30 lang. Dega gapada rioran nun na tutaw matebe na dekotolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Utolong masih ada kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau masih ada kubur. Tausakan. Ya makan jala ada tutolo ke Jumat. Kalau itu lewat di Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanah rako tanah rica nasaleh atau barang berharga. Tapakan yaki bagian. Wadding ibagi ade le agagay nareko sa paka manamui keluarga maka dai bagi ade le bawa ni misalnya maka dasi di miliar nakaluki te apaki atau 5 ki tak 200 juta bisa itu iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun reye kalau mendapati masalah angka de na melok ibagi rate itu baru kembali ke pembagian yang maka da malempa ya rone mak jujung makun reye tapi bukan hitung luas sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ko si di heto angka to galung ko 50 are na ronala roni si di heto 50 nal makun ya tidak mesti dinilai dulu lain nilai jolo apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar angka to tanah 5 heto na 200 juta pak aku coba bulu boro bulu batu topak makiro jadi makanya inilai mana ni jolo. Maka ada seko alinnya apa ibage mak itu cara pembagian warisan kecuali ia panipake ya nareko dena sapaka keluarga ku bagi adele boleh dibagi adele itu maka dia bagi adele bawa ni maka da talukon rom itu na pada manono na talu toki baga tacisin rotak bana begitu engka tu biasa istilah wawa tomate tapi dia ku penrani biasa kata kalinga wawa tomate ia tiasanya bahwa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tu bahwa tomate hitungan. Nah, itu tawana tomate setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa bahwa tomate, yo pun biasanya bahwa tomate, nigi morsu ya romalay. Makanya kau mak bagi warisan itu teh kena taruh dia nak bagaimana nih? Nak beringin, yang kena taruh. Itu nasa bahwa tomate. Betul kan na iya komate kak matu na desisa gagawat di mongkosoka kak yaman mo balu kama kilo tapi itu sito kan na tawana itu na kung kak balu itu tawana tomate iya na to na makunru to kan
Tapi dito ko penrani. Aki buaki ako robo pa kumeki mate ka mesti kagalut ta chili tataro. Ni atang kaulawat ko tumakanataro. Pumate ka matu pakai itu, pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ngaki nasabak magi mega tu totakal lupa pa. Lino na lalu na lupa ini alalangan. Pak ya tu pakalinong mako pede lawi itu pede madodong. Ya ko 50 ni umuro na tawel na malasa de na to na lagi mende la sana la hino man. Pura si malasa madodo situ nya mana pura si malasa pede no kekuatan na. Yo pokona na malasa magala itu ko pura. Iya ni ko 50 ni umuro na to malasa la hino man. Ya ko makan ni dinapas itu na nakadala po ng man rasa ni. Iya. Tanra man mo yet. Iya upakai nga. Tapi makadaka una sampajang ang katallu aga-aga aja ta salaya. Nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang palalu. Iya pi ko dito lima dari jamaah ko masigi ko na bola tajo ta jamaah. Makumoto mato na ribukaran hidayah pa asa mato tu sampajang ko bola itu jami tu sampajang palalu. Iya pi ko to mecawela na polo ko masigi usahakan ito ko masigi. Paaga tu kanja ko ki masigi makalompo mo itaw Itu kanya ko to mamasigi tu masampajang. Mega mo iparesa. Iya pi ko to chadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami. Iyo po ko to kumasigi kung katasali sa mo kada usalay ya churi ni ko idi sala yo ko to masampaya di talu ni kajero pani ka mandali makoro diniri sa pani ka patujoy iyo po ko to mabere jama insyaallah para mi center ito yan ang kabattery sa pulo na battery mate mo chili kami ko tangana tumo pa yato makumati tu pak beri jama ki gimpe acipira bawan ni macumo tu iya mi ko to chadi di na battery mate no lo chadi di dene metu namo pe ko bate matate ka gide metu makumati tu jadi itu apa makana dari jama ang katubaraka ng dari jama iya dihisap berkelompok itu iya kemudian yang kedua pegai salawat kalau hinabita sabak yaitu salawat baraka lo iya Pak makada akan makutani tu nabitaw ko malaikat Jibril makada amala aga kaminan na puji po Allah Ta'ala Jibril makada malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah yan ano kaminan na puji po Allah Ta'ala jadi salawat ini manibawang miki mali salawat Jibril langka ada sana salawat Ibrahimiyah itu capak na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yanoro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampemu ya kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Engkau tu salawat nasa nite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya biasa ko tau mega na de na melo de le wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na kana din ang kawabali na panabali-bali. Pasti ka dosata, makanya istighfar perbanyak. Jadi mo ro sampajang salawa istighfar tapan nanungamu ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni chi di tapalapadi at itadega gasus sa talo ko pada tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami to na mo masemi mite na saya to di na ngir. Kami to mako to taw malasati. Malasati. Kami matuto mako to namo more mite na sa tole ni parereri. Iya ka. Tapi dito gago ko ni. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya insyaallah. Iya tapalapad ya tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo din to makaligutan mo din mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah
أغثنا سريعا بعزة الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو العلي العظيم. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah, sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sipurna kotomak bicara amat yang Bapak sekalian. Iya roon na tawi ko mati dua narampir ke dalam na korang tapi dua narampir di dalam na agamata tapi situngan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tem. Makanya tu kung kataw mati ni japurat tanah katalo yang matutuy baca minha khalaqnakum ipodangi makada pulok koko tanay ipanchaji wa fiha nu'idukum koko tanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatok koko pe mapulok ko tanay. Jadi rotuan tanay apoleang onrolisu si bawa matu ipatok ko mitay pulok ko nayakia iroki buru angkato istilah napaki dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya pumati tawe babu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teh komati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih no nappapaja. Nappatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit. Itu alam kubur bukan alam akhirat. Iya alam akhirat, iya panauba narek kupure kama lino. Selama dia nak kama lino, alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga na tajam nomor sidi na tajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua na tajangi amalakna purai na piga ukulino riwatun na tuo, itulah yang amal jariah. Amalak malari. Nah iya rupa-rupanya sangnya amalak malari, mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan, atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanrena apalanna. Cuma ya kok pihak desa enarampi nadita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sangnya mapasolo Bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak iya ko napaki tayo jenne lulungan iya apalang. Iya ron na jenne napaki mas sampaja lulungan siki apalang. Napaki mengaji napaki mas sikiri lulungan iya apalang. Iya ro pure napaki tayo jenne we iya ron miti ukutanay ninong ibere-bere ninong yolo-kulo makya palang. No yuk kutanay kemudian dihisap oleh tumbuhan makya palang. Mabuhay ro tanat-tanang makya palang.
na sisa miyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ko pasidak ka makanan, pasidak ka minuman, wemi yare gaan re, patapuluh miya sona batasan na nacapu o kuwatan na kasi dito kupurenan re warang parata. Iya ko pakaian salama na pakai, ya tutay pakaian ngi, malulungan ngi apala na rekodeche na pigaw. Yan na to nakada khairul mal ar-rijalun solid. Si kanja-kanja na waramparan na reko tau madeche pakai. Nasama din na mungkin na pakai untuk menjak. Makanya upasan ni, apa ia tiasangi amal apa bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi kau nasabahin na letih pamase selama kita tu. Yang kedua letih syafaat. Nasabah ia kay rumalanda ilan lungi di suruga. Ia ko tau pandi tapat tareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma ia ro suruga hadiah ya lengi to ya masih. Amakir. Kita paham ya, dua mi pas sabaran tenawan di taman suruga, apa itu suruga hadiah mi pak. Dua mi pas sabaran, nomor si di kotanya jalur pamase, pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko sorimon rin tau matu, maka dia nabi tatanya umatku ya pong, ya maka dia pong Allah Ta'ala, memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku, maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tau matu ko sorimon rin, maka dia pong Allah Ta'ala, dia bisa ya Muhammad, maka dia nabi tak umatku pong, maka dia pong Allah Ta'ala, maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ya sangilit yang lalata surga dua tu lalana, syafaat si bawa pamase. Ya na tu ampai tau pandrite tungka melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palagi ada lalu tu kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatay wa ridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan. Nasabak dia na mungkin suku ya pakasibing jamay. Sampaya yato na chinampa yato na mapuncho bacaan yato na sigaru-garu paringerang. Sa kadaga ro yanre sebelum masampajang ide to garo na puri paujate na patolo masampajang. Malampi bacani mangiliwat chay. Kadang begitu. Jadi tolo mi masusah. Milaw doang kita ya menirbatu ditaja Rabbana atina pa ina baca Rabbana atina pa jatuh itu. Kadang jadi ilaunya ko pong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari naman siya dilite pamasok. Namu mabitsu amalae nareko na masih pong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina tu ampay angka makunray salah asumadak kami na pinong na jami ko pong Allah Ta'ala taong suruga. Magay atogang ngirita maka na aso mineway. Tapi magay, okiro na sila kang nalamak pamasena po nga latala. Yaji aja ta capa ya nung mabitsue, nasababad di jaji okito monro pamasena po nga latala. Aja to tabangga na rin po anong maraja, aja kamay pasulag. Apa iya tibalisi, iya ko ibada di kacaw, di gagatana si jakamo okolino de na pura non risuyo. Sisa butaw makasibing ko lagi pamulangi de gaga malaika mo lekale na sabar ni pendre ko lagi maduwe. Sisa butaw makasibing ko lagi maduwe de gaga malaika mo lekale matagod menre ko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Ya tibalisi sitongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis. Asal na itu Azazil. Punggawana sininda malaika. Azazil azan na to. Ila na man itu niya sang iblis. Ya lalu taling niya sang anak ta Azazil. Iya, asan na ibelisi ito. Iya. Katu kalau yung pandang katu pak balu roti malos. Tanya to Azazil, pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulan na, tapi nalaga ni Azazil maniwita. Iya. Jadi itu situngan na malaikat yang hebat dalam ibadah, tapi suruh suju waktu na pancaji Nabi Adam de namelo. Agan na magi nasabak kasombongan. Jadi aja takkan dapat kasiyang iya tu pasui ibalisi oleh suruga oleh di pamasena po Allah Ta'ala kasombongan. Iya rumalan na ijagay na sabak iya marajing namustas Pak Bu. Kasombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kasombongan. Iya. Iya ko to mapad di me mato mariawa me madito to sombo pa to makan to manume mangi kasi. Ia tu tahu bahaya, tahu sugi pamulangnya si batau bunga angkai jabatan nah, koi bahaya laga. Mendari titi lalang yang nola tu.
Iya. Tapi dito gago ko pinradi. Insyaallah. Iya. Aja gaga, aja taborrongi. De gaga wadi bangga kang ko le. Nama pamula yasi cari pamanam itu latuyaw. E ko uloy ang katay na uloy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay inga meman ni. Do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato. Pusi ang kato yawana tay meman ni. Cepat na kanukit tay manam ni. De gaga nato nang kamana charepana supaya mainga ki maka dade tu gaga tau mapacito nga yolo na ko ngalakal. Iya. Makanya nato ampay maka da innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da po ngalata ala tau malo lisu ito ba si bawa tau napuji pacini bi alena. Iya. Yaro napuji 2 tahun napujila da po ngalata ala tau malo lisu to ba. De nakada innallaha yuhibbut taibin. Napuji po ng Allah Ta'ala tau cicang ito ba? De, maka de yuhibbu at-tawabin malaulisu. Pak kami matutia sa dosa langganang. Iya. Kami tuh ya sa dosa langganang, Pak. Maggosip nasa sepuluh. Pura situ matu, maggosip sih. Allah, madosa sila sepuluh. Yun sa dosa langganang. Ang kami matu. Iya. Engkau. Tidaklah seorang beriman, kata Nabi, kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Engkau, Pak, pasti ada. Dia gak tahu, engkau tahu dosa na malupong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu, tidak mungkin tidak ada itu, karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin, napuji pong Allah Ta'ala tahu tulis si mata angkep pacingi alena. Ia tu ampai Pak, 2 tu agak ko tak kalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mape paci tu. Tapi ia ro pacing ko istighfar, de natat de sisa dosa tatutu istighfar. Menutup yang nampak pada ko to maroki na sala, ko kartasa malaki tipex, nampai tipex. De natat de hurupu eng kamoy laitong ko mi. Pada ko lai ce, tipex namanya. Tapi angka tu pasusu. Kaya pasusu. Al-afu. Makanya kau ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa anna. Yang kedua kau mas sembahyang. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsuqni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya palaga dosa. Ina tu nak kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali po Allah Ta'ala dosana napatanan ko sa lingkaran si bakulun na. Ia korokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongnya polir takin aja. Ita tu ampai 2 itu gerak ala sampaja pakai kalimat subhana. Ia mi kotor rokok si bato suju. Mape pacing ia tu. Ita tu ampai mata anak tu pape nak dingin ko minita mo ko tama ni bato sampajani mata anak tu pape nak dingin. Ita tu pura nama beresallawe malingas sa di samanang kalaga. Resese na tau pasampajani mangge. Ia ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Saya ganti dulu. Ganti yang bagus. Satu. Ayo. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangnya palega. Tapi makadai nabita. Penting. Makadai nabita. Angka dosa di nalega sampajang perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai nabita napasipulong po ng Allah Ta'ala. Laupi mat juma umakku napa nalaga. Yan tu ampai sampai juma palaga dosa na si minggu iya makun ray de na nalolongan ya Pak de naloma juma. Padahal dito gagamat ni makun ray loma juma alina to niya de na melaw. Iya tu sampai juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun ray ko mat jumai pasel sampai jalur rumah tu. Demi na wajib lo mat juma. Tapi aku mas sampaja ni mancaji wajib sampai jana. Tabahang ya? Si salah tu hukumna berangkat menunaikan sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan sholatnya. Tapi makun ray tidak wajib. Tapi ya naloma juma makun ray nalolongan ya ro barakat na juma. Dan tidak usah mengulang sholatnya dengan sholat duhur, tidak usah. Itu sudah sah sholat Jumatnya.
Tapi makurang, may mo ko kampung ito matawami. Iya, makurang. Padahal, ang kamo masigi, urunto ko sidrap. May gaya ka jamaan, nung kanun lemilong ka patapulo, makunray, tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu situ kan apa susudose dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pas susudose itu. Iya. Jadi ko pala gano sa nasabakan iya di ko tomelo salama apa buka dua mi ko gamay itu. Pertama usahakan ina matana ide citta niya jata. Ya moro na mo si sala cidi ni. Ko si ratu ijata na si ratu si ide citta salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi, ya ko de na susudosa matamba pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan na susudosa natambay pahala, ya ko to mangaji itambay pahala, masik kiri itambay pahala, istighfar ki itu tu idosa. Jadi yang itu bawang. Nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi. Tahu makka malak madecing napa na pauja padan na rupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe nalisariwe kanto nalisariwe tapi nasabbo ya ko na mapaujasi padan na rupa tahu tasabo si jadi nabitsa ngero kompe makomoro matu naracapu isana yan na tu tahu makada nabita sila da sapa ya malak na kusurimundri tapi dia gagana runtu iya na mega makoko mamula masalah nasaba iya dosa yung makokway, iya na ko na happy, wala ipaw mananungan. Iya biasa, te kumagosip, iya nineway si bawa mangkalinga, iya makokway de, namukuluar na gano'n dito nini sa teka magosip iya, no? Tapi dito gatopin ramakoro di. May gatuman rasa kito. Iya. Sisa bumotaw manontong. Yan to ampay, jangan melakukan maksiat dengan gunakan HP. Nah karena itu hadis na nabikta, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Ya narona masuk nabikta tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan nasubuan no po ng Allah Ta'ala jamu, magi ng katulimo pitang. Yan naman kukuhay. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian makadaka onna iya kumati tawe umuro nang itu letu ne kia amala na di panatatutu tu nasaba dia tu napaja malolongang materu sinin na amala purena na pigaw makumana tu nang katutulitame tu masigi purena sumba non rite masampajan inati ang pau pa makada aja na di tamamu ci di masigi iya kumega di tatatala iya rosumbagatta aja na nakada makibosi di masigi kecuali ko tu kampung di beto ka masigi iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na tama ko masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi masa dia tu 5 masigi siya kay kan ataw masampajan nulle ka pada kok bagong masigi cidi pada kan na jamaah di na mungkin tasapa ni karake ka masigi maroa mega jamaana napa yaro tabantu talyang yambala uko tidi ki waja ilampun na manasa namaga tiga na pahalana mi ko meribila to mabire jamaah ya ko bagong masigi na pukate mi sipu doja tama bekoni si pak dua mite nama yoro bayar pada mi ko to makaroba maka na malisapi ta 500 juta tau rogi ya to Alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama kana raja tu 25 juta tapi pagan na 10. Nih, daripada 500 juta melengi cidi. Nagana bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kaya kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na niya ko cidi. Nama kaya. Jadi iya tiasangnya makamala to macatopi. Yan na to ya guru tu yasangnya makamala ay madodoto ti lolongange. Pada rumah kada mega palata peko carana isapa makada kega amala cicang ni ijama na dinalip papahalana makada mega to yung kosok na pada mega kosok na misalnya kulangnya ang kapasantre pa kapala korang ni bagong na meto kilo umrah kega ipala yolo iya ro pasantre niya tabangong aja na tala umrah ko pura ni poli umrah cicang aja na to jok kamondrina
Ay na pura ni boleh cicang pangkat tu deto ni mana na tau pandrita itu makada sunnah, angka makada wajib itu umrah. Dia nak kena dia yang mana na tu makada sunnah, angka tau pandrita makada wajib. Tapi hanya sekali. Ya kau boleh ni cicang aja na talo lisu. Nang kena pesantren pakai pelak korang ang kana maka pelak dia na mampu. Ya na rota bantu. Masak mana na patapulo tu tau isuruh jalur ita masuruh ke masak mana dia na jalur kini ini bantu. Ya makiro. Nama-nama ikare, nanya ko idi lo umrah na dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu, loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia na tambahan na mati gitu. Lihat itu sisa bumi tak tercatat, dia na mungkin tak tambah. Tapi ya ko tapaki mak bangun pesantren, tapatano ko masigi, tabante na nama kapala maga pabu. Salamat tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala, dia na paja tamas torang pahalata. Mati ni kanya ko kiburu tasilang ina rasa nabita angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay nangyakya de na paja to litama pahalana uli kendroy nasabali na pamulay si dedecing nasabali na lebang itu decing iya kumiki salama na magampaje pa pudi na may kusona lauki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung nasa kita putar-putar, putar-putar. Masambaja ka sa dito. Sulat-sulat itu masya sa dito. Kumatawa pa ito. Ini. Coba dari naman-naway ini. Amala ka talalong ang tawaga. Kama pa meron ya. Magampang pa. Kali-kali na ya kung ibadah may pigaw. Capa na irita. Amala kay sapa. Atau kita mencari yang lainnya. Ya kung amala mo ta sapa. Sapa imigay pahalana. Nama kiro, pada minyak kau kata mak bagi-bagi, mak kadawaga nak bagi tekuro, nak bagi tekuro kadai bakoro plastik nak bagi tekuro, yo po corona sang motor lagi lok kiro, dega motor lok tu lari plastik, capu ke tu motor ina perle lok plastik, kau tahu macam mak mati itu dalam ibadah. Main kata ibadah pak makoro, tak maki bersigi nak batau aja dia tak sampai sunnah. Namo maniro sampai jangan jama-jama mak kanja ijama, aja dia tak sampai jam bali bang. Nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajan Cina yaling syafaat tapi makade na bitta di gini gitaw mangkalingai bange na bali bitu bange na panabaca pak dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usulimonri na bitta makada jadi aja jota sampaja sunnah namo mani makanja namo matanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an tapi ya ko bangi tawe tutu ko rani jolo tabali bi bange napaki mengaji komeki pataryo ngaji nata. Magay, ang kayasan cerdas dalam beribadah. Angka tu tahu pak, biasa-biasa mi paha, biasa-biasa mi rita, di nang kanirita masumbang, di nang kanirita yano masumbang. Oh, tapi makay ga pala na sumbangan na, magay, nasaba, nasubuy amalakna. Pak, angka tu tahu, Denny Palete pak, saya dapatkan dalam hadis itu. Dia nalete ko siratal mustaqim. Nabi tameto maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala law pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Jadi dia nak beli itu to pada tempat tareka maka dia to nya tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Dia mu antar ko pada masyar napa sama napai malala law pada masyar ni jemput. Kega maka dia nabi taya ko ka umakku masidak kada dia disang ini gatau na sidakai. Tahu sidakai dia to disang maka ni ga sidakai. Iya na tu tahu matu dia panalatok pada masyar ni jemput. Dibawa ke ila rafiqil a'la. Biasa mungkin masuk bak detis sang ini kata tersumbang. Semua iya. Tersapai ya lo. Maka mau tu gampang sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke. Sampai mencawe buat. Iya, ada pondok pesantren. Kali risang anak kurang guru na mirisang. Kali pungi bani guru na angka gana ayati mo ko tu maka pala. Angka gana pakir miskin ko tu masikola ko maka di angka. Siaga pakai majana si ulang. Seko tabe aja nata podang asana jatuh nata pasirun tu atau naya pawajarang ni pakai majana si ulang. Ya tu nana aku tu. Aja ta podangi maka dia wajarang. Aja nata podangnya setak tataras perkabawan. Ya nariasa tau mas sumbangnya dia disang ini ga tau na sumbang, tau isumbangnya dia tau disang maka dia sumbang. Salah saya mati tu nana masikola si runtuk ko palawangnya dia nang kadisang maka dia bantu ka batuku masikola. Idi dia tau nirisa maka dia bisa bantu ya nana. Yo pokoknya pampe ang ilansung ang nanae na ito si runtuk maka na di mo ita di chikiritan niya iya na ita muba dito muba iya ni ita nanae berhasil ro iya mo to biasa mani ro iya na ito nasa bari na ano pamuba ito tapi ako di nirisang di gaga pulok
Yan naronasan na dito tao masidak kay dirisag ini ka tao nasidak kay tao isidak kay dito disag. De na lokko para masar sipul nga tunasa na dito napay melo lokko ro na yuli. Emi ko na pasipulo nga na yatingin na panaling ang palo na pay suting ibalender mo pa yato. Ya ko de tulle pakiro makare de ga ya de ya ule mulai ya ro ya ko de tulle mulai ang kamo palalan na ang kato pasidak ka na sa nabita po nga latala mo kuroy ale na parewa isa de na bilang na parewa ka kega rahasya ya kong kataw milaw sumbangan tali bani gon chingon ro adita tali bani gon cipak TV ta kada tali ka gon chinalo ni tala ka kutulalang ale na siya menala Maraji memang. Tapi iya ni rolala dena antri tahu ya pak? Dena antri ko ya ro. Apa iya kiya tu megay na jama tay antri ki? Iya. Yung katulala dena antri tahu ya? Betungan na yale meto jalur khusus na sabak sisa mo tahu dale kong kacidi. Makiro. Jadi dena meta matajam. Pada rumah kena bita ya dahulu na jannah salam ego tama suruga salama. Demo antari pada kalau ko pasay na dena sopasa namu me ko lari. Iya itu na pagurungan na bita wala ide cito mapeja lokori ko nang kataw masike basa ko. Iya. Topi di bali bola ko masike makalan to siya kaperangan. Susile mo to aja lagi ulo. Iya maran na chaunasan. Iya. Yang kedua oto ko makasiwa di batu mamana-mana tilro na tahu itu sampai jatah. Namun nun rakam. Marajiti jangan raja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendah atau makin rendah aja umpodang bali bola tama cicil motor di palepai. Maraja itu ya loh. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tule maka dia ya ule mulai ya tu pas saja itu ibadah Pak Bu. Dia itu gaga tau mulai pas suku mana makanja sampai sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau de itu gaga pasuku siseng ang kataw ya koy suri masumba maka sija tapi itu suri sampai sunnah maka kundu nasa ya tu lagi sampai perlu sa disipan rasa rasa iya engkah ang kataw koy suri mapuasa magala pokok na puasa sa kami sa iyamul bit na jabamanang nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya to terus kido na tulipaw jay balibolana pada papuasa ya jadi dito to gaga taw suku sisang iya na to na bita nilaw ko po ngalatala aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibada na baran na mato na jamong mako na di salama makito jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh kecapan sampai jasuna duha enggak tuh napa nabita istiqamah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis qudsi ya kon na rakaat na po Allah taala na jamingi maka dok babu duha tama mati itu pak duha ya jadi makom itu pasidak ka mako to angka to ipatama suruga deni pada sa ipatama pasidak ka ya angka to sampai sunnah o ko salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kana takapuy chi dia na tutapan nandunga betul kan aja mo ta paturan nu sisang makanya ni ko megay-gay ito makadabaran na yun wala na sa salama ka makiro iya pak tapi dito to gataw suku sisang de gagay kakama ta tarunto makanwe ano din ang kanurunto masuma chocho ni din ang kanasidak ka tapi ako sikiri sampai jatahado din ang kanalpa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus. Yan na tunakala angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuy di. Iya. Maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuh akan jileto ni ha. Udah gagati sa tasumbangan. Iya. Tilaw doang ngatonya pada terupa tahu. Iya. Tapi cidi bau-bau aja lalu tak maseke. Apa iya tu tahu maseke dari sisa kasi karena. Pa namo to seke cacaton. Iya. Teka. Yan na masike tayo pa mapuncho sunga. Napani malampe rampe-rampe jana tawe. Pura di lemma tawe pa naloki buru te masyarakat buru na ite na baca sana nasa kan di pa biasa tawe padahal buru di buku-buku na aja lalu ta masike. Yan na tunakala nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan.
abas sakit komelo ki na masih po Allah Ta'ala aja tamasiki dito dito nakalaya lepia gagatay niya sa tayo mabasa de namu mabasa mi meway ada tawi mi cawa-cawa beru ilaw dong iya siya sa tayo mabasa namu po totally nga gagatay ko tulis sula mi matata dito namanya mo papinadi na tawo Pangka tahu ya, makomo je tu tahu pak ya ko cica mo pilau gagana. Makara mo patu ye, kalau mo ya ko ganan ya kedua makara dia. Kesiro. Ko ganan ya ketalu makara dia obe. Ya ko pakapanilo gagana makara dia. Iya sih. Jadi itu mengingi matu tu tahu tapi abas sakit. Ya tu tahu mabasa pak legaga. Lai pojo ko po Allah Ta'ala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranalaka lai pojo ko pada narupa tau itu tau mabasa napanya tu tau mabasa pak dia namanya hisap dia namanya jing hisap na iya tau malapa yatim na iya dia namanya jing hisap na tu ya usahakan yan tu naman ko tau malomo insyaallah iya ya tiasa ng pasidaka dito na kada dui pa o makada sadaka yani ko makada impact warang para pa tu jadi namo tu lobi masigi etawe pasidak kana to watakale mi cawa-cawa mi lo kepada rupa tau mi cawa-cawa marenu iya nanti asam pasidak ka tabassumu ka fi ahi kala kasadakana sadabita ilaw donga pada rupa tau pasidak ka makanya pasangi aja lalo talu payar ko meki matinro papasan na labita ilaw donga ngi sinin na salangarone salamakun ray to matappa rone to matappa makun ray itu nanya sinin na matemi disunahkan itu kotoliuna dibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo ya rukumeki betin lo. Ha? Aga jipe tabaca? Fatihah. Tabaca mo di? Fatihah ka pa? Kulo ketelu kalau surabil falak kalau surabil nas kemudian ayat kursi ya kupura ya berungang ilaw ko pala lima ko asana supaya makasola din na din yan yes ilaw Fatihah maka yoi baca Fatihah tayo so itama tilawi naman siya jipa burok kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yun tu ampai ko doa tolak bala dini pangulok ka level 5 ipak boko ya ku baca ni Allahumma dafa'annal bala ipanguloyolo ni 5 Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napai ba rabbana atina ibali ni ko level magay makadelen pangulute mantasabi aja mu bawa lokki alimo bala itu sampai ko pure kuno tahu dia niya 10 ngalio ko pala 5 ko rupiah. Pak mo bega tahu tu Pak namo bala nanti mana tulok ko lena. itu sebenarnya disunahkan itu. Iko to milaw dong do tolak bala ye imar dioloy na isang. Mega mo pa kamu pa dua mo talu masigi uruntuk akadua milaw dong yolo doa umum doa keselamatan. Doa sana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Ia tu cepat na suratul Baqarah. Napa si milaw dong? Tolak bala na yan. Makoko imang na mo milaw dong. Kapatat dito ni sesa. Na nilaw dong. Alida to kami nilaw dong. Padahal, ia tu dah renut tau matewe ko tau tuwe pak dong. Itu na renut ko ini pak dong tu. Makanya bina almarhumah upasani. Taki buarang iwak ka pa tamatata. Manyamamoto abo. Dito tita banyo ko rumah kadokotasi di kampo tonri makadaga na butuh ka tawo ko. Ano dito makanya to yaki buawak ka pa. Yato sujadang imang. Apa dito gaga masigi di gayman na. Napanitata to diyan kayman ako masampajang. Iupo ko jama madari mo tading. Yan ang kasujadang imang. Titaro ko tonrong imang itatat. Ya kumakadori gambala de gagalapisa bawa nas mihrab na imange talian yambala itu malabala bace di pondria wena panatari sujada yase na mana sama lolongan mata ko apa tata tulinon rimange itu iya kotanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake tayo mengaji napake tayo masampaja iya itu manaray imon ripi
Itu pala mo repi. Nanti sampai madari upo ko makade ko kasumbangan din naman sa bagong nga bani manara. Kung kapaboto masumbang nga bagong ni pala. Iya. Aja na patami masigi. Iya, jadi ko kapaboto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay. Panatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itari masumbangan na pabotoan. Apa nasa yan de mo tari may tunapaki boto na panipili may gadusa mo. Pak gara-garay ko na bato ka na gara-garay ko de mo alay di na nabotoran nang kanang palabay tapi ako ulama matika meto na tarima ako mo isa ni masala mo tarima mo pita ko lay pasitate ang kami makade ko mo tarima ako rayo patag ko lala masigi bagong batay safety tank ako na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patay lalang ay ang kapake yaro jadi madupa-dupa to pandapak na to pandita tapi ako meki matika aja tatarima sa mga lansong barko din nataki buah atau cilengang suro ni kada komiki masuk bapak tambah ko cilengang aman ni paniti aja tu pai kita na imato kada pulike gayo kada bisa nyo kumi cilengang wala selesai dia tu dan mega pakutanan yo pokonis sangi maka da paboto gitu balega le pasti pape ngopi mate tu itu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi maka da ka ona usahakan nangka amal jadi atas salah. Aja na bija-bija mani, jadi tuwa mo pamakukuha. Aja na bija-bija tamala na taranong. Ang kapasan na tamatay rio lumaka na. Iya ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko. Tahuleng mo ranong abuta rapa ko. Sa mo pagkapat, ang kalinga biasa ro di. Aga mana na ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko. Nasama iya bija mo, yang penting makibwa ideceng, ang kamo deceng mo lolongang. Masampajan niya anak mo, kamu mulolongan syafaat pahala, yan na riya sa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matorna, malolongan ito. Tapi iya ko din nasumbangan ito matorna, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalolongan ito matoy, syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito matoy dilo, pwede mega bija-bija, pwede maupa, nasa magay, mega transfer pahala. Yan na ito, ang pwede sa paka, ito doktor, makadadua na cukup, ay aja, pwede mo ko bilaw bijaji. Aga na po duwa ni Akigo na cidi-ginti. Aga may taranong. Iya, betul kan na, pigay bi. Ang kami tulalan na nasa tau pandrita, makadayan na de mo umuhake kaiwi, de tu mapunay bibijam mo pa. Taragalay mo pi. Yan to ampay nang kaanana jaji, ang kaanana jaji, na mo de nagan na siminggo jajin na namate, aki kaiwi. Itu masalah apa yang masih masyhur. Doon nga sumiyagin na namate akikay. Ang kalalo makada yang penting pura itu akikay. Artinya pernah hidup dalam kandungan. 50 atau 6 bulan na natako alawang berarti pura itu anak akikay. Alengi asam. Ia kode pa naman sa dalam fikih. Ia kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung kajanin de pa na bantu tau. Dia pendiri sama kada arwane gaje betongan nama bantu ni tapi dia sekadar arwane kata makunrai maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matu ko suri mondri. Iya loh. Jadi usahakan ni taling yasam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia ang hadir ko hakika lalo ki. Pak mega to icera lutumi. Bisa-bisa cara lutu, mano mi gereran. Iya, bato-bato tatuloy kasi mega din na mampu. Waktu menyingkiri, maka dami itu cara lutu. De lalo je nagere mano lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Ay saping na pala may manta sapi, wanding. Pitu bembe angka na ko si saping. Iko makadaya bese kay saping ipake asan niya to. Karena ulama fikih palabay. Ayan ni kumano, de. Tahakikay niya leta. Na magkamo to gampay, ako mapabuting ng maliki saping. Tagiri akikay na patanre mapabuti. De, na marigaga. Atau meloki mahakika husus makibuwa undagang cucuk man to. De, aja na tatap, ulo na. 50 di taong ngumuro na dyan to na takokogi pa ikaparikaroba pa yung koko iya dito cukup apa ya to kumaka dete akika pa apa ang kalaro makada 5 matap pa ulo
Yalengi asang, igirirang kolo-kolo, kemudian dihitan. Lai sunnah. Jadi pitung ngaso jajinna tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gise saudok na namo silam panas nabita. Habiskan. Na pamutimba siaga tanah na aliangi ulawa makoro tanah na napu masih dekang supaya anakmu dia dalau salah. Dia na pakasiri ko kutangan masyarakat. Yo pwede, yan to mahakikat tapay Pak Bulawa kan anak, dia ditimbang. Kali nami Pak Bulawang, Pak Nene nama kasijak malin ulawang apo na. Padahal dia mah di situ kan anak Pak Bulawang tuh kedendapi sepulusi di tahu umur na. Nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi dia itu nasolangi darahnya itu ampai makun raya wadi Mak Bulawang arone ada wadi ngapa arone dia na haid. Gitu sih kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuar ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoi akibu ami meni sebelum mati ki. Masak mana di meligalu makalong darah pangimpang. Masak mana di kata wakapa. Kung kagalu ta kutu sidi heto padabannya nak tak kadang kutu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gak bagi ya ro. Meka wakapa kangit. Itu penting. Apa ya kau nak terano ngai? Ya kau mapahang agama cucu ni. Pada anak na almarhume na pahamo agama menyamang. Mengadakan ni taksia mengadakan menyamang mo kau bija-bija makor kau dia napahang agama. Peko ni. Tuki lagi, madari dia na jampal yang palai kau mati. Ikiri lo jupan na makule yang natalipo kau capu idina. Ikiri ngang idi masemes mani makan dalam tu ikiri mata. Iya, denang kada pura muki ketuman remak disi muki ka denang ka. Manasa tuki palai ko tomate. Lakai tamakoto maka dana poji ka degaga itu masak dia nak bayi ni ko mati. Palampura memang ni. Tatanay ni kare. Kodi tamatap rewa ki matu patudang tatanay ni maka dapat kira-kira ma bayi ni ko mati ka. Palinga makarami tarumiri ta. Iya bisa jawaban. Iya. Iya. Iya ko ini na ite kan. Egan na agage pasipulu kadang ang kagaga ya chinayandre deni yaldi na saba ang kagage pasipulu nga dui. Mate ki mato sa puripala capanan. Ya natanya alita pas sadia ngame mangiboko ngalita manrasaki. Itu penting Pak. Maka tahu pa nasike katiga ro na. Macina man redoria law makutana doria makarte 200 sa buna saboy soli pagka padal si juta di na perikantong. Iya. Makanya itu saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasangnya tahu malam puna, ya itu tahu pasti lampu ya agak na Chinay. Maka aku macina lah, aku mandre dorian na dia mulai menli dorian lo bano mali popai serasa dorian apa minum. Betul. Aja mau seke kang tiga ro mo. Narik kumelo ko madece. Iya, itu pesan. Saya dipesankan itu. Karena ya tu nak ya selampu maka na kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mite napa kalau bawangi lo bola na tanya lampu itu sak bin na mi lampu ya tu. Ya tiya sang lampu na le ko tay pelo maka nang ka pelo ta pelo ko tay we aja mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tu da ko mo pelo o ko puyase o to ya nanti sa lampu. Ulama dulu kan begitu. Ang kadi pakalibin si tale pokok na lemeto na wadi ko pidi ling pakalibin si na lengi gola. Pegawai yang lagi uang jarang dia ada sana. Itu bisanya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas, awe, lagi sembako. Iya, iya nama nah. Makanya basangi laki buaki wakaf. Aja nata veteran nuangang. Iya nang kamu cek dia ketua wakaf pak. Taya aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Pakai macam ni. Dia disaka ki mana satu gitu. Mati ki matu beni monrimi malai. Iya. Mesti yang kata wakaf ka. Saha kang inang kaya ko de pega ka wasiat memang takibwa. Ya ko pole mate kung katulawa ko cede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Akibwa ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa gitu. Aga ko kelala kubur, aga meta tajam.
Wija-wija dega pilau dong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makareso mapasipul ele makun reye. Dega gaya sumbaga man rasa kita. Iya. Namo atu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Iya. Tarimo to talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na tarri. Iya. Yan nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya. Yan agana na si ulamato ko tumakigwa ni status. 1 bulan bapak niya telah meninggal karena pemakagambar tari-tari. Nang kada duda makada sabar say makada di makasih. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangnya pasti kena kimeralo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na ya rota bila maka dana ni pulau nomor ko anda ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tahu umur teh 10 man itu tahu. Angat taki tapi nabita na pau likulli syai na hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain o ko ki mangata antara 60 70 o ko itu mega mulai. Dia nang yang pulau na ngata-ngata memang ni. Pak ini tahu matoy tata cidi beta tajam dia mungkin mati maloloy. Yo pui di maloloy dua mo ko dia to mati malolo to mati mato. Dua mo pita aja ini matoy dia mungkin mati maloloy pasti mati matoki. Napa niya pa deto na megalada tu pasangan nomor si di tajagay sampai jatamo malada tajagay. Sampai japaraloy. Apa iya pamulang magda sampai japaraloy na sa mapamulay taong madang. Ya ko makanja mo paringaran na lala sampaja tu dia na masesa amadangan na. Iya. Iya na makanja mo. Iya tumpe makada yang pati sampajang ta jame aja na lasa makatulog galung tolo marepaki magay de. Salah-salangin je tu kapang masa talupay mak bagi dale gara-gara lo sapa dale. Ya ko loki galungnya loki pasay loki kantor agata sapa kan dale tu. Ya ko loki masampaja ni galawi. Pangantoro dale. Loki jolo ko pangantoro dale na palo sapa dale ko meki malumo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangantoro dale. Pada ko to melo si mala bantuan ko Pak Desa na di talipungi Pak Desa masa jadi siruntu. Kamakiro asampaja ni jolo napa joka insyaallah. Nan pura yukur itu dale Pak. Nade pada to jaji na patan tu pangalatalang kato pa malaikat isuruh bagi. Nade na mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi atu ko cali nama dari salah bagi. Iya ko malaikat dia mungkin salah bagi. Nade pernah to jaji na pura patan tu pangalatala. Ka malaikat isuruh bagi. Ni sakalakin roki monro. Lalan namin lokori di madupa-dupa. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pagkaukan na lopa dan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami to dale malasa Pak, malasa pinapag kabali bola na bawangin basukoy. Iya, angka. Ita di kereta ko rumah sakit. May rumah sakit ang kamana teko ta, ang kamana basukoy tama. Jadi makan itu pandrita angka tu tahu Pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yana tu nak kada kong ka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na moce demi. Dia kan mali Pak Bura. Cocok itu dia salah. Aja mo takkan aja no malasa ko dale ko melo ada. Dina ko nanya na tula saya lelewali. Maka dia nabita sesosiwan ni mi umma ko masemang sitap dosa na ilagga. Nah itu. Yan na to ang Imam Al-Ghazali tariko din na malasa lalo na si ulang masela ko yan ko pangalatala. Iyo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandali lalo ni sa po magabawan niya dito liwag pad diuto de panapajo to pad di siulo makote. Tapi ito ang katulasa pa mo ito menjaga iman termasuk sakit kepala. Ang kau baca ko hadis sa makada. Ang katutaw ko napuli kito pad diulo tapamata bawas sama na merap pa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na merah pak udah tapi cinampak nih. Itu tanda iman masih dijaga. Yo ko mampat di ulu gara-garain ran. Lagi. Pada itu kapag gaga ko pinra magala macicil di. Ha? Dito gaga. Ya to je tu panrasa itu we Pak itu panrasa lakay itu
Iya. Makredi materlu. Iya. Hati-hati ki. Iya na rona nasangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah. Maka dan kekaman kasih Indran na aja Indra bawa namo papinra. Aja Indra bawa Pak, namo papinra. Dua tuh halangi tetap surga. Indran si bapak pinra. Ya ko Indra maka maje ko papinra nataja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan Indra teh atau kang ati epong ya ko na wajah utarima ya ko na wajah puro halalakan. Yan na ito nakalato matoy riulo kumapinrangi, paparimang, yan ito na papinra ko na wajay. Iya ko na painala, makadang ka ito paparimang ko koro. Betungan na, iya ko na wajay, tarima, iya ko din na wajay, puro niyo halalakan. Kira-kira ito limutang. Inrangin tayo dito sa 10 juta, tatokan ni ati. Makalaya ko na wajay, po mo tarima, yan ko din ule wajay, puro niyo halalakan. Aja mo talanda aja mo tapudain ka deh, kung wajah itu wali, ko din wajah halalakan do, dena na wajah itu. Dena, magay, Abu Bakar itu mengatakan, aja lalu gaga pos sangkutak, ulo ko tahu si basangkutan na telo kuria umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum, jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Parai ko indra tagor ratu bisa bubu. Aja mo tapudain itu minrange, makan tapinrangan kada ye, tabe kay. Pinrangan ni, tapi tatokannya ti epo. Iya ko na wajah, iya romatu Indra na ro utarimay, tapi iya ko din ule wajah yung pumuhalalakan. Supaya mati ki matu ika sangkutata. Apa to melo na tama, surugan na kanamo pamalay jolo-jolo, ang kau pa di mo korohe. Tajang ni, peko ni. Para ko to melo menre pasawain na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandara niya pinachocho-tojo ka pa, ang lagi makatani tike, makko mati itu ko, ang kapapinrat ta. Iji aja tak ada pangkat itu tahu pak salah-salah nasat deh. Oh, kopi sorimon itu mapasilolongan tahu bodoh. Maka agak tahu kundur tuh kan lah itu mapasilolongan tuh aku matu. Iko na tahu ni wasesap na sama magay. Mak yun to ampay nabita de na sampajangan itaw ang kay ingrana na rekodega kasi at tagung. Dito na nilo kilamay. Apa makka de tangabuna kulino he, tari matajam. Magay, nasa bayo ko kusurimon rin kamanang isinin na tao dino. Mapamuli to jaji pamulan nila to, tao mati pacapuran eh. Ipasipulong ko pada masar, iya ko tao di sapa, maga kira-kira. Tao pinrangin na ba, ipasilapo ko to galungin lang nga. Napalay sapa ataw isapa ko pasay din na to, majan chika kin rimonro, si pulosoy macan na dali ko taruntui. Makuha nito, ampay kong kagagan na tayo pura ipagi, taparewa imasilya. Mapabuti nga balibulatan ng kabakuro na yatari na subali. Panay na tayo yatari sate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O sa doon Indo upa. Tuli na sa rumoy. Padalan na balibulatan. Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Dedi parewa, itu semua yang menghalang. Bayangkan ipabu. Ang kataw pura manre daging munta, itu dalam riwayat. Manre daging munta na tasili isin na, tasili daging yung isin na. Darat na tayo, wala rema lo bola na, mapasila su. Natulita, yero makalilay, nasa di nasa matulang kero daging, lepang sapi di pala pagkaroma na tayo, nato do irisin na. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pamili pala pagkurma ini. Maga pa idi, ladan na tayo labawang. Capak luka na tayo supa bawang. Memak burasa daw luka na tayo nalabawang. Lay pasay na coba mana, lasin na tayo, cagurin na coba mana. Tegali. Dito ka topeng naman ko, no? Di na wading, iyalaya to, balu-balu si pulung babo. Kung nasuro ki coba, di na wading, iyala to. Nggak boleh tuh. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lase na tahu maka dapat coba maka dapat dia nama dialah. Ipapala milimen apa suruh dia purangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia na pada ko na pasalay maka ada khusus si coba ya na balu wading. Pada tu pak belu roti marose. Ako to lepang okorong kami matau khusus okorong nung tu yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di gompo na yamanan, dia naman dia lang alele. Mesti papala milima, lena pa japuran. Itu aturannya. Makomono. Mega nih.
Pajami mana tasasa kari kulay jamu mana gitu. Podame man ni, podame man. Tapi kada ito patapahan ito. Mapamulay apa ang katoje tu kanja na kutobodo. Yan ito nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nah sabakang ko na jamin na didi sa makan bay mato kasurumo didi bisa gitu po kana depe dapat di makwami to. Yan ito nakada nabi taja na migala na pakutana mo na sabari masusa ko. Maka tu makutana si tonra bagni ko makyo bagni maga siwa di gayan ka dede na di hara maka mangga pi kosi sile bakuro maga di ajin makutana manangi olo de basusa siko yan ito nakada nabi jangan terlalu banyak bertanya. Yan ito nakata pandita jamo bani jo itu angkat tu aga mamako to pandita nite de na halala si to manna tapi maka naman jelas siya olo de ko de na nisang bakwadiro. Itu makon itu. Ya itu didiamkan. Imo mako kukutuman na ito nabuka man ito. Di mako. Itu kadang menjadi hal yang memberatkan. Menderiti kalau kami sige witai. Maka dari na tujuh situngannya tapi dito na madosa betungan na angka bila bimakanja kuno lepigo tapi mesa si manci Yesus sama makona tu. Yami kong katanay ka matu padani kada mapitu jalurna. Iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan, kebaikan kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian, kita 10 sini. Dia tu je makan apa aja, makan apa tadi 10 sini. Jolo. Nomor sidi makan tak nak wakaf. Yang kedua, atau usahakan tersiareki buruk. Oke masyarakat. Dia bajak pada tu kopak dong si masyarakat kubur. Dia bajak pada. Nah sebab ia tu tahu mati, dia tembus tu pakitan nalok ko to lino. Tembus tu paling kalingan na. Demi tu tabali bi. Demi tangkalingan mape bali. Yan tu ampai to matewi ni lodong mato tu tahu orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tahu matewi tu ni lodong tahu tu Nah sabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Maka kami Nabi demo ang kalingan mape bali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan nasa Nabi lebih matarang yung parang kalingan atau matewi na tautuwe. Maka din Nabi patapulo yung kana aje mo musalay na on rapala mo ngangin ang kalingan mo peto matewi. Ina tu ampay di nawad ding ipaw jate ko toloki guru Di nawad ding maka diyan sikip atau biasa yo pacicera ti. Lo tau mate koridala de disang maka itu tau sikip ko piko batu-batu. Aja na. Makito penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kade na salay onrona kade ya deto sapa pak dongan na sama angka mona ko tulikiri nga apa dongan. Makanya itu ko tolos siaray bi. Angka riwaya rampe makade ko ni Juma itu nang ruh na tau mate tau matapa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat jimi di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ko mi achori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. May pisubu na rewa. Maraji-raji kui dia tapi ya metoro ziarah kubur patatambe tapai apa makanan bita ziarah kubur itu menambah iman natatambah bento tapai ko toko kiburo isi monro ko to na oni jangkere man oni alati man yang kalinga tangabani to makadatu makotomato ko mate ni yo pwede lo masyara kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasi napa makibuat status semoga dilapangkan kuburnya agak lapang lo mau mas selfie beka taneki akasya kata siareki buruk na tomatotta lala na si tamu akadua ya minagan na katalo ko pure mapaboting paru melo baloki buruk maki upasan ni iya ko detulay setiap satu kali satu bulan cica na 30 dega gapada rioran nun na tutaw matewe na ko tolos siya rin ada di kitab Muwatta Mali itu Urtolong masih ada kubur baca surah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali supaya nur Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau masih ada kubur.
Usahakan. Yang makan jalan ada tutulog ko Jumat. Kalau itu lewat di Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi iro pasakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanarako tanarica nasale atau barang berharga tapakan yaki bagian. Wadding ibagi adele agagay nareko sa paka menemui keluarga maka dari bagi adele bawa ni misalnya maka dasi di miliar nakaluki te apaki atau 5 ki tak 200 juta. Bisa itu. Iya mina maka da malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia na melok ibagi rate. Itu baru kembali ke pembagian yang maka da malempa ya rone mak jujung makun raya. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ko si dihetoy, ang kato galung ko 50 are, yan na ronala roni si dihetoy 50 nala makunray tidak. Mesti dinilai dulu. Lai nilai jolo. Apa ang katana pa 10 miare na si di miliar. Ang kato tana 5 hekto na 200 juta pa ako cukup bulu mo. Bulu batu topak. Makiro. Jadi makanya inilay mana ng jolo. Maka na seko alin na yan, apa ibagi? Makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali, ia panipake ya, narekode na sa paka keluarga, ko ibagi adele. Boleh dibagi adele itu. Maka na ibagi adele, bawa ni maka na talukon rom itu na pada manuno na talutoki, ibaga tachisin rotak banay. Begitu. Enggak tuh biasa istilah wawa tomate, tapi dia ko penrani. Biasa ketakalinga wawa tomate. Ia tiasanya wawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tuh wawa tomate hitungan. Nah, itu tawana tomatewe, setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa wawa tomate, yo pun biasanya wawa tomate, nigi morsu ya romalay. Makanya kung bagi warisan itu teh kana taro dia na bagaimana nih? Nak beringin, yang kana taro, itu nasa wawa tomate. Betulan na iya kumate ka matu na desisa gagawa di mongkoso ka nga yaman mo balu kamakiro tapi itu sitongan na tawana ito na kung ka balu ito tawana tomate iya na to na makunrutongan tapi dito ko penrani aki ako ro pa kumeki mate ka mesti kagalut ta chili tataro ni atang kaulawat ko to makanataro kumate ka matu pakai untuk wakaf itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ngaki nasabak magi mega tu totak lupa pa. Lino nalupa ini alalangan. Pa ya tu pakalinong mako pede law itu pede madodong. Iya ko 50 ni umuro na tawel na malasa de na tu nalarimende lasana larinoman. Pura si malasa madodo situ nyama pura si malasa pede no kekuatan. Yo pokona na malasa magala itu ko puray. Iya ni ko 50 ni umuro na tumalasan la din naman. Iya kumakan ni napasa dito na nakadaala po ng yaman rasa ni. Iya. Tanra man mo yun. Iya upakai nga. Tapi makadaka una sampajang ang katallu agaga aja ta salaya nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang perlu. Iya pi ko dito lima dari jama ako masigi ko na bola tajo ta jama. Makumoto mato na rebukaran hidayah pa asa mato tu sampajang ako boleh itu jami tu sampajang perlu. Yamin ko to may chabela na pulo ko masigi usahakan ito ko masigi paanga to kanya na ko ki masigi makalompo mo itaw itu kanya na ko to mamasigi to masampaja mega mo iparesa yamin ko to chadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami iyo po ko to masigi ko ngatasali sa mo kada usali ya churi ni ko idi sala yo ko to masampaja chadi talu ni kajero pani ka mandali makoro dinirisa pani ka patujoy iyo po ko to mabirejama insyaallah. Wala para mi center ito, yan ang kabattery sa pulo na battery mate. Mo chili kami ko tangana tumo pa ito. Makumati to pa berjaman ka pa berjama ki gimpe a chipira bawan ni. Machumo to tu. Iya mi ko to chadi di na battery mate no lo chadi di dene me tuo. Namo pe ko bate matate ka gide me tu. Makumati to. Jadi itu apa makana dari jama. Ang katu baraka ng dari jama. Dihisap berkelompok itu. Kemudian yang kedua pegai salawat kalau hinabita. Sabak itu salawat baraka lo. Pak maka dia akan makutan itu nabita ko malaikat Jibril maka da amal aga kami nan napuji po Allah Ta'ala Jibril. Maka dia malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah. Yan ang kami nan napuji po Allah Ta'ala. Pegai salawat.
Ini manibawang miki mali salawat Jibril langka alasan salawat Ibrahimiyah itu capak na tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yanoro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampemu ya kalabani sallallahu ala Muhammad salawat Jibril asana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Kata tu salawat nasa ni teh salawat pengantara. Salawat Jibril mata tapi nasa ni pengantara. Maka deh sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya biasa kau tahu mega indra na dia na melo dia nule wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na kana din ang kawabali na panabali-bali. Pasti ka dosa ta. Makanya istighfar perbanyak. Jadi mo ro sampajang solawat istighfar tapan nanungamu ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni di tapalapadi at itadega gasus sa talo ko padat tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami tututo na mo masemi mite na sa yato udi na niya. Kami tuto man ko to taw malasati. Malasati. Kami matuto mako to namo more mite na sa toli ni parereri. Iya ka. Tapi dito gago ko di. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya insyaallah. Iya tapalapa dia tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo de no to makaligutan mo de mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situna kotomak bicara amat yang bagus sekalian. Iya roon na tawi kumating dua narampir ke dalam na korang tapi dua narampir di dalam na agamata tapi situnan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilakot anay tem. Makanya itu kung kataw mati ni japurat tanah katalo ya matutoy baca minha khalaqnakum ipodangi makada pulok kokotanay ipanchaji wa fiha nu'idukum o kokotanay ito mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatokko ko pe mapulok kotanay. Jadi roton tanay apoleangan onrolisu si bawa matu ipatokko mitay pulok ko nayakia iroki buru'e ang kato istilah na pake dengan kalimat
alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe babu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teko mati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kama pilino napapaja. Napatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit itu alam kubur bukan alam akhirat. Ia alam akhirat ia panauba narek kupurai kama lino. Selama dia nak kama lino alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga na tajam nomor sidi na tajam kejadian hari kiamat. Yang kedua natajangi amalakna purai na piga ukulino riwatun na tuo itulah yang amal jariah amalak malari na iya rupa-rupanya sangi amalak malari mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu madari ya capak tapi liwat tandrena apalanna. Cuma ia kau pihak desa enarampi nagita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Yasangnya mapasolo bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak ia kau napaki temak jenne lolongan ia apalang. Ia ron nak jenne napaki mas sampaja lolongan siki apalang. Napaki mengaji napaki mas sikiri lolongan ia apalang. Iro pure na pa kita mak jenne wa iro miti o kotana ninong ibere-bere ninong yolo-kolo makyapalan no yuk kotana kemudian dihisap oleh tumbuhan makyapalan mabuay iro tanak-tanang makyapalan nasisam niya kibua selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ko pasidak ka makanan, pasidak ka minuman, way miyari gaan re, patapulo miya sona batasan na nacapu o kuwatan na tasidito ko purinan re warang parata. Iya ko pakyan, salama na pake, yato tayo pakyan nga, malulungan niya apala na rekodeche na pigaw. Yan na to nakada khairul mal ar-rijalun solid, si kanja-kanja na warang paran na reko taumadeche pake, nasama din na mungkin na pake untuk menjak. Makanya upasan ni apa ia tiasangi amal apa Bu kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi kau nasabahi na lete pamase selama kita tu. Yang kedua lete syafaat. Nasabah ia kay rumalada ilan lungi di surga. Ia ko to pandi tapat tareka tanya surga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma ia ro surga hadiah ya lengi to ya masih. Amakir. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawan di taman suruga. Apa itu suruga hadiah mi Pak Bu. Dua mi pas sabaran. Nomor sidi kotanya jalur pamase. Pasti jalur syafaat. Yang itu dua. Makanya ko surimun rin tau matu. Maka dia Nabi tatanya umatku ya pong. Ya maka dia pong Allah Ta'ala. Memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku. Maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tahu mata ko surimun rin. Maka dia pong Allah Ta'ala. Dia bisa ya Muhammad. Maka dia Nabi tak umatku pong. Maka dia pong Allah Ta'ala. Maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ya sengilit yang lalat tama surga. Dua tu lalana. Syafaat si bawa pamasih. Yan na to ampay tau pandrite tungka melo pamulay si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalo to kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatay wa ridhaka anta matlubi pamasita mi po malado harapkan. Nasaba din na mungkin suku ya pakasibing o jamay. Sampaya yato na chinampa yato na mapuncho bacani yato na sigarugaru paringerang. Sa kadagaro yanre sa belum masampajang ide to garo na puri paujatay na patolo masampajang malampi bacani mangiliwat chay kadang begitu. Jadi tolong mi masusah.
Milaw doang kita ya menirbatu ditaja Rabbana atina, Pak ya baca Rabbana atina pajatuh itu. Kadang jadi ilaw ko pong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari naman siya dilite pamasok. Namu mabitsu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile. Inato ampay angka makunray salah asumadak kami na pinong na jami ko pong Allah Ta'ala taong suruga. Magay atogang irita makana aso mineway. Tapi magay ukiro na sila kang nalamma pamasena pong Allah Ta'ala. Jadi aja ta capa ya nung mabitsu nasabawad di jaji ukito monro pamasena pong Allah Ta'ala. Aja to tabangga na ko anu maraja aja kamo ya pasulan. Apa iya ti balisi iya ko ibadah di kacaw de gagatana si jakamo o kolino de na puno non risuyo. Si sabu itaw makasibing ko langi pamulangi de gaga malaika mo lekale na sabar ni pendre ko langi maduwe. Si sabu itaw makasibing ko langi maduwe de gaga malaika mo lekale matagod menre ko langi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Iya ti balisi si tongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis. Asalnya itu Azazil. Punggawana sinin na malaikat. Azazil azanna tu. Ila na man itu niyasang iblis. Ya dia jalalo taling niyasang anak ta Azazil. Iya. Asan na iblis itu. Iya. Katu koloki yung pandang katu pak balu roti. Roti malos. Ternyata Azazil pura ni nalaga anak. Biasa Azazil pamulan na tapi nalaga ni Azazil maniwita. Iya. Jadi itu sitongan na malaikat yang hebat dalam ibadah. Tapi suruh suju waktu na pancaji Nabi Adam din na melo. Agan na magi na sabak kasombongan. Jadi aja tak kada pakasiyang iya tu pasui ibalisi oleh suruga oleh ripamasena pong Allah Ta'ala kasombongan na. Iya rumalat na ijagay na sabak iya marajing namustas babu. Kasombongan itu agak berat. Semakin matanda itawe Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan. Iya. Iya ko tumapat di me mato mariawa me madito to sombo pa to makan to manume mangi kasi. Iya tu tahu bahaya tahu sugi pamulang si batau bunga ang jabatan na koy bahaya lada. Mandari titila lang yan ola to. Iya. Tapi dito gago ko penradi. Insyaallah. Iya. Aja gaga, aja tabur rongi. De gaga wadi bangga kang kole. Nama pamula yasi cari pamanam itu latu yaw. Ku ulu ang katay na ulu makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makalabelle tay inga meman ni. Do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato. Pusi ang kato yawana tay meman ni. Capak na kanukwi tay manam ni. De gaga nato nang kamana carepana supaya maingat ki maka dade itu gaga tau mapacito nga riolo na pong Allah Ta'ala. Iya. Makanya na to ampay makada inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da pong Allah Ta'ala tau malo lisu ito ba si bawa tau napuji pacini bi alena. Iya. Yaro napuji dua tau napujila da pong Allah Ta'ala tau malo lisu to ba. De nakada inna Allah yuhibbut taibin. Napuji pong Allah Ta'ala tau cicang ito ba de. Maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu. Pak kami matutia sa dosa langganang. Iya. Kami tiya sa dosa langganang Pak. Magosip nasa sepuluh. Pura situ matu magosip sih. Allah, madosa sila sepuluh. Ira sa dosa langganang. Ang kami matu. Iya. Engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Angka Pak, pasti ada. Dia gak tahu, angka kita dosa na malupong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napuji pong Allah Ta'ala tau to disimata angket pacingi alena. Ia tu ampai Pak, dua tu agaga ko takalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mape paci tu. Tapi ia ro pacingi ko istighfar, dena tat desisa dosa tatutu istighfar. Menutup yang nampak. Pada ko to maroki na sala, ko kartasa malaki tipex, nampai tipex. Dena tat de hurupu kamoy laitong ko mi. Pada ko lai tipex namanya.
Tapi angka tu pasusu. Kaya pasusu. Al-afu. Makanya kau ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kedua kau tumas sembajang. Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya palaga dosa. Ina tu dah kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali pong Allah Ta'ala dosana napatanan ko salingkana si bakulun na. Iya ko roko si bawa ko suju tak denna iya tu dosa pada tak denna na dong polir takin na jui. Ina tu ampai dua itu gerak alala sempaja pakai kalimat subhana. Iya mi ko to roko si bato suju. Mape pacing iya tu. Ina tu ampai mata anak tu papinat dingi ko minita ko tama ni batu sempajang mata anak tu papinat dingi. Ina tu pura nama beresal lawe maringas sa di samanang kalaga resese na tau pasampajang ni mangge. Iya ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Saya ganti dulu. Ganti dulu yang bagus. Satu baik. Jadi makiro Pak buat. Jadi itu sampajangnya palega tapi makadai nabita ada penting. Makadai nabita angka dosa di nalega sampajang perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai nabita napasi pulung ko Allah Ta'ala laupi mak juma umakku napa nalega. Jadi tu ampai sampajang juma palega dosa nasi minggu. Iya makun rai dia na lalolongan ya Pak, dia na lomak juma. Padahal dia tu gak matchen ni makun rai lomak juma, alina tu dia na melau. Iya tu sampai jam juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun rai ko mak juma pasal sampai jalur rumah tu. Dia mina wajib lomak juma. Tapi aku mas sempajang ni mancaji wajib sempajang lah. Terpaham ya? Si salah tu hukumnya. Berangkat menunaikan solat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan solatnya. Tapi yang makun raya tidak wajib. Tapi yang naloma Jumat makun raya nalolongan ngiro barakatnya Jumat. Dan tidak usah mengulang solatnya dengan solat duhur. Tidak usah. Itu sudah sah solat Jumatnya. Tapi makurang. Mereka mau ke kampung yang tahu-tahu iya. Kurang padahal angka mo masigi urunto ko sidrap may kaya jamaah nun kanun lemilong ka 40 makunray tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu sitongan apa susudose dari wudu ke wudu, dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pasusudose itu. Iya. Jadi ko pala gano sa nasabakan iya di ko tomelo salama pa buka dua mi ko gamay to pertama usahakan ni namatana ide citta niya jata ya moro na mo si sala cidi ni ko si ratu ijata na si ratu si ide citta salama ni makiro jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya ko de na susudosa matamba pahala makiro itu sampajangnya kan nasusu dosa natambah pahala ya kau mengaji ditambah pahala masik kiri ditambah pahala istighfar ki itu tuh dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja pada narupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe nalisariwe atau kanto nalisariwe tapi nasabbo iya ko na mapaujasi pada narupa tau tasabo si di jinabitchang ero kompe makomoro matu naracapu isana iya na tu tau makada nabita sila da sapa ya malak na kusurimundri tapi dia gagana runtu iya na mega makoko mamula masalah nasaba iya dosa ya makoko iya na ko na hape wilay pau mananungan. Ya biasa teh kumagosip yan ni Neway si bawa mangkalina ya makukuha de. Namo keluar na gano'n dito ni sa teh kumagosip yan. Tapi dito gatopin ramakoro di. May gatuman rasa gitu, man rasa gitu. Iya. Sisa bumotaw manontong. Yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis na nabita. Maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan.
Yan na masuk na bita tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul nga nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu, magi ng katulima pitang. Yan naman kukuha. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian, makadakaon na iya kumati tau umuro nang itu letuk na kia amala na di panatatutu tu. Nasaba dia tu napaja malolongang matero sinin na amala pura na napigaw makumana tu. Nang katutulitame tu masigi pura na sumba non rite masampajan. Inati ang pau-pau makada. Aja na di tamamu di masigi. Iya komega di tatatala iya rosumbagatta. Aja na nakada makiwasi di masigi kecuali ko tu kampung di Metoga masigi. Iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na tabang masigi. Tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi. Apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita. Tas 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi siya kan atau masampajan. Nulle ka pada kok bagong masigi cidi. Pada kan na jamaah na tidak mungkin. Tas apa ba ni karake ka masigi maroa. Mega jamaah na napaya ro tabantu talyang yambala. Uko tidi ki wajah ilampun na manasa namaga tiga na pahalana mi ko meribila to ma bere jamaah. Ya ko bagong masigi na pukate mi sa pudo jatama be ko ni. Si pa dua mi te. Nama yoro baye. Pada mi ko to makaroba. Maka na malisapi ta 500 juta. Tau rogi ya to. Alia tu sapi nya tak 25 juta sapi balihe. Nama kana raja tu 25 juta tapi pagan na isa puro. Nih, daripada 500 juta mendengi cidi. Nagana bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na niya ko cidi. Nama gade. Jadi iya tiasangnya makamala to macatopa. Macatopi. Yan na to ya guru tu yasangnya makamala ay madodo to ti bolongange. Pada rumah kada meki mega palata, peko carana isakpa makada kega amala cicang ni ijama, nadena ni papahalana. Makada mega toni ang kosok na, pada mega ang kosok na. Misalnya kulangnya, ang kapasantre pa kapala korang ni bagong, na meto kilo umrah, kega ipala yolo. Iya ro pasantre niya tabangong. Aja na tala umrah. Kupura ni poli umrah cicang aja na tajok kamondrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah angka makada waji itu umrah dia nakada dia na mana na to makada sunnah angka to pandrita makada waji tapi hanya sekali ya ko pole ni cicang aja na talo lisu nang kada pesantren pakai pelak korangan kana maka pelak dia na mampu ya na rota bantu masak mana na patah pulo tu tau isuro jallo ita masuro ga masak mana dia na jallo ki na di bantu na makiro. Nama-nama gade, nanya ko idi lo umrah na diterima umrah tamagan. Bangkaron itu, loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia naga tambahan na mati gitu. Lihat itu sisa bumi tak tercatat. Dia namun kita tambah, tapi ya kota paki mak bangun pesantren. Tapatano ko masigi, tabante na nama kapala maga pabu. Salamat tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala. Dia na paja tamas torang pahalata. Mati ni kanyo ko kiburu tasilang ina rasa nabita angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay nanya kia de na paja to litamo pahalana uli kendroy nasabali na pamulay si dedeceng nasabali na lebang itu deceng inye kumeki salama na magampaje pa po din na may kusona loki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung nasa kita putar-putar. Masambaja ka sa dito. Sulat-sulat dito masya sa dito. Kumatawa pa ito. Ini. Coba kali naman ini. Amala ka talalung ang tawaga. Kamapa meron ya. Magampang pa. Kali-kali na ko ibadah may pigaw. Capa na hirita. Amala kay sapa. Atau kita mencari yang lainnya. Ya ko amala mo ta sapa. Sapa imigay pahalana. Nama kiro, pada menje ko gato mak bagi-bagi, mak kadawaga nak bagi tekuro, nak bagi tekuro kadai bakoro plastik nak bagi tekuro yo po corona sange motor lagi lok kiro dega mondro lok tu lari plastik capu ke tu motor na perre lok plastik ko tau maca mak ko mati itu dalam ibadah mai gatu ibadah pak makoro ta maki bersigi nak batawi aja juta sampai sunnah namo maniro sampajang jama-jama makakanja ijama aja juta sampajang bali bang nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajan cina yaling syafaat
Tapi makanya nabi tadi gini kita mangkalingay bange na bali biya tu bange na panabaca pa dongan na bange iya maleni syafaat kumatu usulimon ri. Nabi ta makana jadi aja jota sampai jasuna namo mani makanja namo matanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an. Tapi ya ko bange tawe tutu ko rata jolo tabali bi bange napaki mangaji ko meki pataryo ngaji rata. Magay ang kayasan cerdas dalam beribadah. Angka tu tahu Pak, biasa-biasa mi paha, biasa-biasa mi rita, di nang kanirita masumbang, di nang kanirita yano masumbang. Oh, tapi makai gapalan na sumbangan na, magay, nasaba, nasubuy amalak na. Pak, angka tu tahu, Deni Palete Pak. Saya dapatkan dalam hadis itu. Deni Palete ko Siratal Mustaqim, nabitam ito, maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malalalau pada masyar ni jemput, kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Jadi dia nak beli itu topan di tempat mereka, maka dia tu punya tu mulete, ko melo ko lete, ko cia ko lete, kalalan na. Dia mu antar yo kepada masyar, napa sabak napai malala lo pada masyar ni jampu. Kega, maka dia nabi te ya ko ka umak ko masidak kada dia disang ini gatau na sidakai, tau isidakai dia tu disang maka dani ga sidakai. Iya na tu tau matu, dia panalatuk pada masyar ni jampu. Dibawa ke ila rafiqil a'la. Biasa mungkin masubak dia tisang ini gatau tasumbak. Semua tasapa ya, maka mau tu gampang, sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke, sampai mencawe kan. Iya, ada pondok pesantren. Kali risang anak kurang, guru na mirisang. Kali pungi bani guru na, angka gana ayati mo ko tu makapala. Angka gana pakir miskin ko tu masikola ko makade angka. Siaga pakamajana si ulang. Siko tabe aja na tapodang asana jatuh na tapasirun tu ka tau na ya pawajaran ni pakamajana si ulang. Itu nana aku tuh aja tapodangi makanya wajaran aja tapodangi setak transfer ka bawan ya nariyasa tau mas sumbangnya de disang ini ga tau na sumbang tau isumbangnya de tulis sang makanya di sumbang salah saya mati itu nana masih sekolah si runtuk ko palawang ngide nang kadisang makanya dia biasa bantu ka batuku masih sekolah ini de to niris makanya ya bisa bantu ya nana yo pokoi pampengang ilansung nana na to si runtuk makanya di mu ita de cikide tanya iya nah itu mubak itu mubak ni tenanak berhasil lo iya mau tu biasa mani ro iya na tu nasabari na untuk pemubah itu tapi aku dia dirisang dia gaga pula ko ina ro nasa nabi tahu masih dak dia dirisang ini kata masih dak kai tahu isi dak dia tu disang dia na lokko pada masa sipulnya tu nasa nabi tanapai melo lokko ro na yoli ya miko na pasipulong na ya tingin na panaling ampal lo na pa iso tingi balender mo pa yato ya ko de tulle pakiro makade de ga ya de ya ule mulai ro ya ko de tulle mulai angka mo palalan na angka to pasidak kana sa nabi tapong Allah taala mukuroy ale na parewa isa de na bilang na parewa ka kega rahasia ya kong kataw milaw sumbangan talibani ko cingon ro dita talibani ko cipat tibi ta kada tade ka go cinaloni taala ka ko tulalang ale na siya menala maraji memang tapi iya ni rolala de na antri tahu ya pak de na antri ko ya ro apa iya ko ya tu megay na jama tay antri ki iya yung katulala de na antri tahu ya betungan na yalemet to jalur khusus na sabak sisa mo tahu dale kong kacidi na makiro ya jadi na meta matajam pada rumah kena bita ya dahulu na jannat salam ego tama suruh ke salama de mo antri pada kalau ko pasay na de na sopasa namu me ko lari iya mito na pagurungan na bita wala ide cito mapija lokori ko nang kataw masike basa ko iya to pwede bali bulata ko masike makalan to siya kaperang sisile mo to ajil lagi ulo iya maran na chaunasan iya yang kedua oto ko makasiwa di batu mamana tinro na tahu itu sampai jatah namun nun rakam iya maraji itu jangan raja bangero kemudian yang ketiga wajarang yang rendah tahu makin rendah aja umpodang bali bulata macicil motor di palepai maraji itu ya roh jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya iya ya pe ko de tulle maka de ya ule mulai ya tu pas kaje itu ibadah Pak Bu de tu gaga tau mulai pas suku manang makanja sampai sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti
makanya betungan na makanya ngajiangan na makanya ti puasan makanya ti pasidakan makanya ti tinalaw pada na rupataw de tu gaga pasukusisang ang kataw ya ko'y suri masumba makasija tapi ko'y suri masampaja suna makakundu nasa iya tu lagi sampaja perlusa disipan rasa rasa iya engka ang kataw ko'y suri mapuasa magala pokok na puasa sa ning kami sa iya mulbit na jabamanang nasa iya na mo mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya terus kido na tulipaw jay balibulana padahal papuasa ya jadi dito tu gagataw sukusisang iya na to nabita nilaw ko po ngalatara aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibada na baran na mato na jamong ma ko na di salama makito jadi itu ampay sinin na ibada itong kamana suru kacapan sampai jasuna duha enggak to na po nabita istiqamah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis kutsi ya kon na rakaat na po Allah Ta'ala na jaming maka daw kibabu duha tama mati itu pak duha iya jadi makom itu pasidak ka mako to ang katoy patama suru ga dini pada sa di patama pasidak ka iya ang kato sampai jas sunnah o ko salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama ang kato jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kanata kapuici dia na tutapan nandunga betul kan aja mo ta paturan nu sisa makanya ni ko megay-gay maka nabaran na yun na sa salama ka makiro iya pak tapi dito tu gataw suku sisam de gagay kakama ta tarunto maka we ano din ang kanang runto masuma chocho ni din ang kanasidak ka tapi ako sikiri sampai tahaju din ang kanalpa iya jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu iya untuk memiliki satu ibadah khusus. Yan na ito nakala ang ahli tahajud, ang ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, ang yang penting kata kapuy sidi. Iya maka daya dia magala masumbang yang baca Quran itu natakan rusuh akan jileto ni ha. Udah gagati sa tasumbangan. Iya tilaw doang atonya pada terupa tahu. Iya tapi sidi bau-bau aja lalu tak masike. Apa iya tu tahu masike ni sisa kasi karena. Pa namo to sike cacatoy. Iya. Teka. Yan na masike, tayo pa, mapuncho sunga. Napani malampi, rampi-rampi dyan, tawe. Pura di lemah, tawe pa, naloki buru tayo, masyaraku buru na ito, nabaca, sana nasa, kan di pabiasa tawe, padahal buru di buku-buku na ito. Aja lalu ta masike. Yan na ito nakala nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit, kumeloki na masike kung Allah Ta'ala. Aja ta masike. Dito dito nakala ya lepi agaga tayo niya sa tayo mabasa de. Namu mabasa may way ada tawi mi cawa-cawa meru ilaw dong iya siya sa to mabasa namu poto tali nga gagate ko tulis sulak ni matata dito namanya mo papinadi na tawi pa ang kataw ya pa komo je to tawi pa ya ko chicha mo pilaw gagana makara mo patuye kala mo ya ko ganan ya kedua bakra ni kasiro ko ganan ya katalu bakra di obe ya kok pagkapanilaw ka na makarani. Iya sih. Jadi itu mangingi matuto tawe. Tapi abas sakit. Iya tu tahu mabasay pa legaga. Lai pojo ko po nga Allah Ta'ala macawe pole suruga mapole po mabela pole ranaraka. Lai pojo ko pada narupa tahu. Iya tu tahu mabasay. Napanya tu tahu mabasay pa din na mega hisap. Din na marajing hisap na. Iya. Tahu malapa yatim na. Iya. Din na marajing hisap na tu. Kaya usahakan yan to naman ko tao malomo insyaAllah. Yati asang yung pasidaka dito nakadadwi pa. O makada sadaka yan ko makada impact warang para pa to. Yaji na mo to lobi masigi etaw pasidaka na to watakale. Mi cawa-cawa mi loko padata rupa tao. Mi cawa-cawa marano. Yan nato yasang pasidaka. Tabas sumukapi ahika laka sadaka na sadabita. Ilaw doang ang padata rupa tao pasidaka. Makanya pasangi aja lalo talong payar kumeki matinro papasan na lamita ilaw doang ang isinin na salangarone salamakunray ito matapa rone ito matapa makunray ito nanya sinin na matemi disunahkan itu kotoliuna ibaca ni Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo yaro kumeki matinro ha aga jipe tabaca Fatihah tabaca mo di Fatihah kapa kulu Allahu akatallu kulong subirabil falak kulong subirabil nas kemudian ayat kursi ya ko purayero ya barungang iloko pala limay napayas sa pungo ko atakalewi ya narunasa nabi taman di ayat supaya kung kaanwa di makasola di natamo ko atakalewi
Dini yang dicuy, yang berungang mi. Iya, napaya sa pungo ko takalil. Pada mo ko to min laudo tu na itutu Fatiha, makadaki bi barakatil Fatiha, ya romatu taisoi, ya kupura ni tabaca Fatiha taisoi tama tilawi naman ca jipa burok kilala watakaleta. Aja niya sepuak bawang, dihisap itu masuk, barakah. Yun na to ampay ko doa tolak bala, dini pangulok ka level 5, ipak boko. Ya kuy baca ni Allahumma dafa'annal bala, ipangulo-yulo ni 5. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa samiul Allahumma dafa'annal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar. Napay ba Rabbana atina. Ibali nila ko level. Magay, makadelen pangulot manta sabi, aja mo bawa lokki alimo bala. Itu ampe ko pure kuno tawe di niya 10 ngalyo ko pala 5 ko rupiah. Pak mo bega tahu tu Pak namo bala nanti mana tulok ko lena. itu sebenarnya disunahkan itu. Iko to milaw dong, do to la bala ye imariolo na isang. Mega mo pa kamo pa dua mo talu masigi uruntuk. Aka dua milaw dong yolo doa umum, doa keselamatan. Doa aga sana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Ia tu cepat na suratul Baqarah. Napa si milaw dong? Tolak bala na yan. Makukuha imangin na mo milaw dong. Kapatat dito ni Sesa. Di na nilaw dong. Aligato ka mo nilaw dong. Padahal, iya tu dah renut tau matewe ko tau tuwe Pak Dong. Itu na renut ko ini Pak Dong tu. Makanya bija-bija na alina almarhumah. Upasani. Kaki buaran ni wakaf atau matata. Menyamamoto abu. Dito titabanyo ko rumah kadoko tasi di kampo tonri makadaga na butuh ka tawo ko. Ano itu makanya to yaki buah wakaf yaitu sujadang imang. Apa dia tu gaga masih di mana? Nah pentetat tu dia kay mana ko masampajang. Yo po ko jamaah madari mo tading. Yan ang kasujadang imang. Itaro ko tonro imang itatat. Ya kumakaro de gambala de gagala pisang bawa nas mihrab na imange talian yambala itu malabala bace di pondria wena panatari sujada ya sena mana sama lolongan ni mata ko apa tata tulinon rimange itu iya kotanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake teh mengaji napake teh sampaja iya tu manarai imon ripi itu pala imon ripi nanti sampai medar rupa ko makale ko kasumbangan din naman sa bagong ngabani manara. Kung kapaboto masumbang bagong ni pala. Iya. Aja na patami masigi. Iya, jadi ko kapaboto masumbang batungan na isaliwan na yung patamay. Para tengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itari masumbangan na paboton. Apa nasa yan de mo tari may tunapake boto na pa ni pede may gadusa mo. Pak gara-garay ko na nadena batungan na gara-garay ko de mulai di na nabotoran ni. Nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika de meto na tarima. Ya ko muista di masala mo tarima mo pitta ko lepasitate. Ang kami makade ko mo tarima pa ko rayo patago ko lala masigi bagong batay safety tank ko na ro mo pake. Bagong WC ko na ro mo pake. Aja nung patame lalong. Ay ang kapake yaro. Jadi madupa-dupa tu pendapat na to pandita. Tapi ako meki matika aja tatarima sumbangan langsung barko din nataki buah atau celengang suro ni kada komiki masuk bapak tambanyo ko celengang aman ni panite ya tu pai kita nai matu kada pulike gaya kada bisa nyo ko celengang wala selesai ni tu dena mega pakutanan yo pokonis sangi makada paboto itu balega lepas pape ngopi mate tu iya tu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi makada ka ona usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mani jadi tu mo pamakukuh. Aja na bija-bija tamala dataranong. Ang kapasan na tomatay rio lumakana. Iya ko bija-bija mo moranong abuta chiwali ko. Tauleng mo moranong abuta rapa ko. Sa mo pagkapat ang kalinga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija moranong abuta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija moranong abuta chiwali ko na sama iya bijamu yang penting makibua ideceng ang kamo deceng mo lolongang. Masampajan niya anak mo, kamu mulolongan syafaat pahala, yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito matorna, malolongan ito. Tapi iya ko din nasumbangan ito matorna, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalolongan ito matoy, syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito matoy nilo, pede mega bija-bija, pede maupa, nasama magay, mega transfer pahala.
Ya nanti sampai dia usah pakai tu doktor maka ada 2 anak cukup ayah aja. Tiga ibu ko bilobi jaji. Iya. Aga na ko 2 miyaki ko na cidi gimpe. Aga may taranong. Iya. Iya, betul kan na Kak, pigay wi. Ang kami tulalan na nasa tao pandrita maka da yan na de mo hake kaiwi. De tu mapunay wi jam mo pa. Taraganay mo pi. Yan to ampay nang ka anak jaji. Ang ka anak jaji. Namo de na ganna si Minggu jajin na namate. Aki kaiwi. Itu masanda pa yang masih masyhur. Do nga so jajin na namate aki kaiwi. Ang kalalo maka da yang penting pura itu. Aki kaiwi. Artinya pernah hidup dalam kandungan. 50 mi atau 6 bulan na natako alawang berarti pura dito na na. Aki kaiwi. Alengi asam. Ia kode pa naman sa dalam piki. Ia kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung kajanin de pa nak bantu tau. De pa diri sa makada arwane ka je betungan na mabantu di tapi diri sa kada arwane ka tau makunray maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matu ko suri mondri. Iya loh. Jadi usahakan nih taling asam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia ang hadir ko hake kalalo ki. Pak mega to icera lutu mi. Bisa mesan icera lutu manu mi gerera ni. Iya. Bato mo tatu dulu kasi mega dia na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dami tu icera lutu. De lalo je nagere manu lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Nah itu ko pahakeka bembe atau domba. Saping na palama imanta sapi wanding. Pitu bembe angkat na ko si saping. Ko makadaya besa kay saping ipake asan ya tu. Kana ulama fiki palama. Ayan ko manu de tahakikay niya leta na makamoto gampay ako mapabuting ng maliki saping tagere akikay na patanre mapabuti de na marigaga. Atau meloki mahakika khusus makibuah undangan cocok man to. Demi aja na tetap ulo na. 50 di taong umuro na aja to na takokogi pa ikaparikaroba pa dumego yung koko. Iya deto. Cukup apa ya to kumaka dete akika pa apa ang kalalo makada 5. Matapa ulo, yalengi asang, igirirang olo-kolo, kemudian dihitan. Lai sunnah. Jadi pitung ngaso jajin na tu dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gise saudo na namo silang panasan nabita. Habiskan. Na pamutimba siaga tanak na aliangi ulawa makor tanak na napu masidakang supaya anakmu dia dalau salah. Dia napakasiri ko kutangan masyarakat. Yo pwede yan to mahakikat tapay Pak Bulawa ka na na. Dia ditimbang. Dali nami Pak Bulawa nga Pak nene na mga kasijak malin ulawa nga po na. Padahal dia naman disitu kan na Pak Bulawa tu kedendapi sa prosi di taong umuro na. Nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuri itu karena di situ dia haid. Jadi itu na solangi darahnya itu ampai makun raya wadi mak Bulawa ngarone ada damat di ngapa arone dia na haid. Gitu situ kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibuar ni wakapa wija-wija tak tu idi makokoy akibu ami meni sebelum mati. Masak mana di meligalu makalong dara pangimpang masak mana di kata wakap-wakap kung kagalu ta kutu sidi heto pada banyak nak kadang kutu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gak bagi ya ro meka wakap-wakap itu penting apa ya ko nak terano ngai ya ko mapahang agama cocok ni pada anak na almarhum na pahamo agama menyamang mengadakan ni taksia mengadakan menyamang mo ko bija-bija makor ko din napahang agama. Peko ni. Tuki lagi, madari dia na jampal yang palai ko tomate, ikiri lo jupan na makule yan natali po ko capu idina. Ikiri ngang idi masemes mani makadala tu ikiri mata. Iya, denang kana kada pura muki ka tuman remak disi muki ka denang ka. Manasa tuki palai ko tomate. Lakai ta makoto makadana poji ka degaga itu masak dia nak bayi ni ko mate. Palampura memang ni
tatanay ni kare. Pwede tamatap parewa ki matu patudang tatanay ni maka dapat kira-kira mabay ni ki kumate ka. Palinga makarami tarumiri ta. Iya hindi jawaban na. Iya. Iya. Iya ko hindi na ito gani. Egan na agage pasipulu. Kadang ang kagaga ya chinayandre deni yaldi na saba ang kagage pasipulu nga duy. Mate ki matu sa puripala capanan. Yan natanya alita pas sa dia nga memang iboko alita man rasaki. Itu penting Pak. Makai ka tau pa nasike ka tigaro na. Machina man re doria law makutana doria makarte 200 sa buna sawoy soli pa kapadal si juta di na perikantong. Iya. Makanya itu tolong ke saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasang ya tahu malampu na, ya itu tahu pasti lampu ya agak na Chinay. Maka aku macinalan ako man re doria na de mulai manli doria lo bano mali po pa rasa doria na pamino. Betul na. Aja mo sike kang itigaro mo. Narekomelo ko madece. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Tanay itu nak ya sa lampu maka na kung kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mite na pa kolo bawang ilo bola na tanya lampu itu sak bin na mi lampu itu. Iya tiya sang lampu na leko tay pelo maka nang ka pelo ta pelo ko to we ayo mo pelo itu pelo ko demo ko to ya ko tuda ko mo pelo o ko puyase o to yan tiya sa lampu. Ulama dulu kan begitu. Ang kadi pangalibinsi tale pokoknya na meto na wadi ko pidi eling pangalibinsi nalingi gola. Pagawai yaling iwan jarang. Di ali jara sana. Itu isengnya apa tanya kak pegawai. Perjalanan dinas. Awe, yaling sembako. Iya. Iya namanya nah. Makanya basangi laki buaki wakap. Aja nata veteran nuangang. Iya nang kamu cek dia ko tu wakap pat. Taya aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Ipake macam ne. Dedi sakka ki manda satu gitu. Mati ki matu beni monrimi malay. Iya. Mesti yang kata wakap ka. Saha kang inang kaya ko de pega ka wasiat me mata ki bua. Ya ko pole mate kung katulaw ko cede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Aki bua ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa gitu. Aga ko kelala kubur, aga me tatajam. Wija-wija dega pilau dong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalicho makare suma pasipul ele makun reye. Dega gaya sumbaga man rasa kit. Iya. Namo atu ko idi mate pa bay malakay mato bay neta. Iya. Tarri mo to talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na tarri. Iya. Yan nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na michawa ni. Iya. Yan agad na si ulamato ko tumakibuan ni status. 1 bulan bapaknya telah meninggal karena pemakagambar tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadari makasih. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangangnya pasti kenoki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa nema tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sapa itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaja na yero tabila maka dan ni pulau nomor ko anda ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tawo moro te 10 man itu tahu. Angat taki, tapi nabita na pau, likulli syai na hasabi wa hasabi umati, bayina sitina wa sabayin, o koki mangata, antara 60-70, o itu mega mulai. Hindi, nang pulo na ngata-ngata memang ni. Pai dito matoy, tatachi, di tajam, dia na mungkin mati maloloy. Yo pwede maloloy, dua mo, kung dito mati malolo, mati matoy, dua mo pa itaja, hindi matoy, dia na mungkin mati maloloy, pasti mati matoki. Napa niya pa, dito na may galada, ito pasangang nomor si di tajagay, sampajata mo malada tajagay. Sampaja paraloy. Apa iya pamulang magida sampaja paraloy na sama mapamulay itong madang. Iya kumakanja mo iparingaran na lala sampaja, to na masesa amadangan na. Iya na makanja mo, iya tumpe makada, yang pati sampaja nga tajamay, aja nalasa makatulog galungin tulo maripaki magay de. Salasalangin je itu kapang, masa talupay makbagi dali, gara-gara lasak padali.
Ya ko loki galungnya loki pasay loki kantor ay katasapa. Kadale to. Ya ko loki masampayan ni galawi. Pangotoro dale. Loki jolo ko pangotoro dale. Na pala sapa dale ko meki malumo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangotoro dale. Pare ko to melo si mala bantuan ko Pak Desa na di talipungi Pak Desa masa jadi siruntu. Kamakiro. Asam paja ni jolo napa joka insyaallah. Na pura yukur itu dale pak. Na de pada to jaji na patan tu Allah taala kato pa malaikat isuruh bagi. Na de dah mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi atu ko cali nama dari salah bagi. Iya ko malaikat de dah mungkin salah bagi. Na de pernah to jaji na pura patan tu Allah taala. Ka malaikat isuruh bagi. Ni sakalakin roki monro. Lalan na min lokori di madu padupa. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pagkaukan na lopa dan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami to dale malasa pak, malasa pinapag kabali bola na bawangin basukoy. Iya, angka. Ita di kereta ko ke rumah sakit. Tama pi rumah sakit, ang kamana teko ta, ang kamana basukoy, tama. Jadi makin tau pandrita angka tu tau pak dale na mi melo na ala yang pe malasa. Yan na tu nakada kong ka andre na bawa ko te ko malasa ko coba lalu na moche de mi. Dia ka ni mali pak bura. Cucu ya tu dia na salah. Aja mo takal aja no malasa ko dale ko melo ada. Di na ko nanya na tu la saya lelewali. Maka dia na bita sia sosiwan ni mi umma ko masemang si tap dosa na ilagga. Nah itu. Yan na to ang Imam Al-Ghazali tangriko din na malasa lalo na siulang masela ko yan ko pong alatala. Iyo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandali lalo ni sa po magabawan niya dito liwag pad di utoy de panapajo to pad di siulo makote. Tapi ito ang katulasa pa mo ito menjaga iman termasuk sakit kepala. Ang kabaca ko hadis sa makada. Ang katutaw kung napuli ka tupad yulo tapang magtabawa sa mana may rapa ulo na pacinampa minapatadek itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama mana merah pak udah tapi cinampak nih. Itu tanda iman masih dijaga. Yo pokok mampat di ulu gara-garain ran. Lagi. Pada itu ka pagaga ko pinra magala macicil di. Ha? Dito gaga. Itu itu panrasa itu pak itu panrasa lah kita tuh makredi materlu iya hati-hati ki na rona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah maka dan kekaman na kasi pinran na aja nindra bawa na mo papinran aja nindra bawa pa na mo papinran 2 tuh halangi kita surga inran si bapak pinran ya ko inran maka maje ko papinran na taja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan indra te atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko de nawaja puro halalakan. Yan na to nakala to mapay riulo ko mapinrangi paparimang yan ito na papinra ko nawaja iya ko na painala makadang ka to paparima ko ko betungan na ya ko nawaja itarima ya ko de nawaja puro ni halalakan. Kira-kira to lemotang. Indra kita dita 10 juta tatokan ni ati. Maka lagi ko na waja ipo mo tarima yan ko din ule waja ipo rin yung halalakan. Aja mo taladai. Aja mo tapodahin ka de kung waja itu wala ko din waja halalakan do de na waja itu. De na magay Abu Bakar itu mengatakan aja lalo gaga po sangkutan ulo ko tawis iba sangkutan na telo Korea umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Paray ko indra tando rato bisa bubu. Aja mo tapodang ito minrange, makan ta pinraga kada ye tabe kay. Pinraga ni tapi tatokan niya ti eko. Iya ko na waja iya romato indra na ro tarimay tapi iya ko denu le waja ipo mo halalakan. Supaya mate ki mato ika sangkutata. Apa to melo na tama surugan na kana mo pamalay jolo angkau pa di mo korohe. Tajang ni peko ni. Para ko to melo menre pasawae na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadidilala ko bandar aja pernah cucu-cucu ka pagkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Iji aja tak ada pangkat tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh ko pesori mo nito mapasilolongan tahu bodoh. Maka agak tahu kundur to kan lah itu mapasilolongan to ka ko matu.
Iko na tao liwa sa sam na sa mamagay. Yan na to ang pinabita din na sampajangan itaw ang kay ingran na rekodega kasi at tagong. Dito na nilo kilamay. Apa makadita nga bunak kulino he. Tari matajam. Magay, nasa baya ko kusurimon rin kamanang isinin na tao dino. Magpamula ito, jadi pamula nila to, tao mati pacapuran eh. Ipasipulong ko pada masar, iya ko tao di sapa, maga kira-kira. Tau pinranya na ba, ipasilapo ko tugalong ilang ngay. Napalay sapa atau sapa ko pasay din na to, majanci ka na kinrimonro. Si pulosoy macan na dali ko taruntui. Makuha nito, ampay kong kagagan na tayo pura ipagi, taparewa imasilya. Mapabuting balibulatan ng kabakuro na yatari na subali. Panay na tayo yatari sate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O sa doon na indo upa. Tuli na tayo rumoy. Padalan na balibulan eh. Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Deni parewa, itu semua yang menghalang. Bayangkan ipabu. Ang kataw pura manre daging unta, itu dalam riwayat. Manre daging unta na tasili isin na, tasili daging yung isin na. Darat na tayo, na wala rema law bolan, mapasilasu. Natulita, iyero makalilay, nasa di nasa matulang kiro daging, lepang sapi di pala pagkaroma natin, nato do irisin na. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pamili palapakurma ini. Maga pa idi, ladan na tayo labawang. Capak luka na tayo supa bawang. May burasa daw luka na tayo nalabawang. Lay pasay na coba mana, lasin na tayo, cagurin na coba mana. Tegak deh. Dito ka topeng naman ko, no? Dinawanding iyala ya tu balu-balu si pulungnya babo. Kung nasuro ki coba dinawad iyala tu. Nggak boleh tu. Dalam piki itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat di coba maka dapat dinawad iyala. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia na pada ko napasalay maka khusus si coba ya na balu wading. Pada tu pabelu roti marose. Ako to lepang okorong kami matau khusus okorong nung tu yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas si di gompo na yamanan, dia dia lang alewe, mesti papala milima lena pajepuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Aja memang atas sekali kalau jamu mana gitu masuk. Poda memang. Tapi kada itu patapahan itu. Magpamulay apa ang katoje tu kanja na kuto bodoh. Yan tu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nasabakang ko na jamin na diri sa makarabay mato kasulong mo di bisa gitu po kana depe dapat di mako itu. Yan tu nakada nabi taja na megala na pakutana mo na sabari masusa ko. Maka tu makutana si tonra magni ko makyo. Maga siwa di gayan ka kada na di hara maka mangga pikosi sile bakuro maga di alin mo kutana manangi olo di basusa siko yan tu nakada nabi jangan terlalu banyak bertanya. Yan tu nakata pandita jamo bani jo tu angkat tu aga mamma ko to pandita nite din halala si to manna tapi maka manca jirasa siya olo di ko na nisang bakodi no. Itu makon itu. Ya itu didiamkan. Imo mako kukutuman na to nabuka man itu. Dino di mako. Itu kadang menjadi hal yang memberatkan. Iya. Menderita kalau kami sige witai. Maka dari na tuju situngannya tapi deto nama dosa. Betungan na angka bila bimakanja kuno lepiko tapi mesa si manci Yesus sama makona tu. Jadi kau kata naik matu pada ni kada mapi itu jalurna. Iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan. Kebaikan kebenaran bukan disembunyikan. Tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya. Kemudian, kita 10 sini. Dia tu je makan apa aja, makan apa tadi 10 sini. Jolo. Nomor sidi makan ka una wakaf. Yang kedua, atau usahakan tasyareki buruk. Oke masyara. Dia baca pada tu ko pak dong si masyara ko buruk. Dia baca pada. Nah sebab tu tau materi tembus tu pakitan na loko to lino. Tembus tu paling kalingan na. Demi tu tabali bi, demi tangkalingan mape bali. Yan tu ampai tau materi ni lo dong mato tu tau tu. Orang meninggal itu mendoakan orang mati.
agasana tau matewe itu nilodong atau tuwe nasabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur, dia itu jawab wa alaikumussalam. Makadami Nabi demo ang kalingi mapebali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan nasa Nabi lebih matarang yung parang kalingan atau matewe na tuwe. Maka dia Nabi patapulo yung kana aje mo musalay na on rapala mo ngangin ang kalingan mo peto matewe. Ina tu ampay di nawading ipaujate ko toloki guru Di nawading maka dia sige pataw biasa yun. Pachichera ti. Lo tau mate koridala de disang maka itu tau sige kopi ko watu-watu. Aja na. Makito, penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kalian nasalay onrona kaya de tu sapa-sapa pak dongan nasa bangka mona ko tulik kiri nga apa dongan. Makanya itu ko tulos siya Raibi. Angka riwaya rampe makanya ko ni Juma itu nang karuh na tau mate tau matapa itu parewa lo kibur. Ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat. Cuma marat gini di lo masyara ko ni Juma itu. Apa ako may chori na bita masyara tate sa plosi di piwan ni Juma na lo kibur. May pisubu na rewa. Maraji-raji ko di ro tapi ya metoro siara kubur patatambe tapai. Apa makanan bita ziarah kubur itu menambah iman. Natatambah bito tapai ko to ko kiburo isi monro ko to na oni jangkari man oni alati man yang kalinga tangabani. Tomakadato makotomato kumate. Yung pwede lang masyara kuburo to bawa mi hape. Apa marombongan mas selfie nasi. Napa makibua status semoga dilapangkan kuburnya. Agak lapang. Lo mau mas selfie. Beka taneki. Akasya kata siya reki buru na tomatota. Lala na si tamu. Kedua, ia minagan na katalo ko pure mapabuting. Pabuting parwe may baloki buru. Maki. Upasan ia ko detulay setiap satu kali satu bulan. Cica na 30. Dega gapada rioran nun na tutaw matewe na ko tolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Tolong masih ada kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau masih ada kubur. Tausakan. Ya makan jalan ada tutulok ke Jumat. Kalau itu lewat di Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekamat tanah rako tanah rica nasalay atau barang berharga. Tapakan yaki bagian. Wading ibagi adele agagay. Nareko sa paka menemui keluarga maka da ibagi adele bawa ni. Misalnya maka dasi di miliar nakaluk itu apaki atau 5 ki. Tak 200 juta. Bisa itu. Ia minaw makadama lempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia na melok ibagi rate. Itu baru kembali ke pembagian yang makadama lempa ya rone mak jujung makun raya. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kagalung ngokor si diheto, angka to galung ngokor 50 are, iya na ronala roni si diheto 50 are nala makun raya tidak. Mesti dinilai dulu. Lain nilai jolo. Apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak aku coba bulu moro. Bulu batu topak. Makiro. Jadi makanya inilay mana ng ijolo. Maka na seko alin na yan apa ibage. Makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali ia panipake ye narekode na sa paka keluarga ko ibagi adele. Boleh dibagi adele itu. Maka dari bagi dele bawa ni maka da talukon rom itu na pada monono na talutoki ibaga tachisin rotak banay begitu. Engka tu biasa istilah bawa tomate tapi dia ko penrani. Biasa kata kalinga bawa tomate. Ia tiasanya bawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tu bawa tomate sitongan na itu tawana tomatewe setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa bawa tomate, yo pun biasanya bawa tomate. Nigi morsu ya malay.
Makanya kung bagi warisan, itu tayo ka nataro, di na bagaimana nih. Nak beringin, ang ka nataro. Ito na sa otomate. Betungan na, iya kumate ka matu na desisa gagawa, di mong kusoka nga, yaman na mo balo eh. Kamakiro. Tapi itu situ kan natawana ya tuh. Na kung kabalo ya tuh tawana tomate, iya na to na makumrutongan. Tapi dito ko penrani. Aki buaki ako ro pa kumeki mate ka mesti kagalut ta chili tataro. Ni atang kaulawat ko tumakanataro. Kumate ka matu pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ngaki nasaba magi mega to takalupa pa. Lino na lalo nalupa ili alalangan. Paya tu pakalinong mako pede law itu pede madodong. Iya ko 50 ni umuro na tawel na malasa de na to na larimende la sana la rinoman. Pura si malasa madodo situ nyama na pura si malasa pede no kekuatan na. Iyo po ko na malasa magala itu ko puray. Iya ni ko 50 ni umuro na to malasa la rinoman. Iya ko makan ni dinapasa itu na nakadaala po ng man rasa ni. Iya. Tanra man mo yet. Iya upakai nga. Tapi makadaka una sampajang ang katallu agaga aja ta salaya. Nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang paralo. Iya pi ko dito lima dari jama ako masigi ko na bola tajo ta jama. Makumoto mato na rebukaran hidayah pa asa mato tu sampajang ako bola itu jama itu sampajang paralo. Iya pi ko to mechabela na polo ko masigi usahakan ito ko masigi. Paaga tu kanja na ko ki masigi makalompo mo itaw eh. Itu kanya na ko to mamasigi tu masampajang mega mo iparesa. Iya pi ko to chadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami. Iyo po ko to kumasigi kung katasali sa mo kada usalay ya churi ni ko idi sala yo ko to masampaya chadi talu ni kajero pani ka. Mandali makoro diniri sa pani ka patujoy. Iyo po ko to mabere jama insyaallah. Wala pada mi center ito yan ang kabatare sa pulo na battery mate mo chili kami ko tangana tumo pa yato. Makumati tu pak beri jama ka pak beri jama ki gimpe acipira bawan ni. Machumo tu. Iya mi ko to chadi di na battery mate no lo chadi di dene me tu. Namo pe ko bate matate ka gide me tu. Makumati tu. Jadi itu apa makana dari jama. Ang katu baraka na dari jama. Iya. Dihisap berkelompok itu. Iya. Kemudian yang kedua pegai salawat talohi nabita. Sabak itu salawat baraka lo. Iya. Pak maka daya akan makutan itu nabita ko malaikat Jibril maka da amal aga kami na napuji po nga ta'ala Jibril maka daya malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah yan ano kami na napuji po nga ta'ala tugay salawat ini manibawang miki mali salawat Jibril langka alasan salawat Ibrahimiyah itu capak na tahiyat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yanoro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampemu pia kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Engkau tu salawat nasa nite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Iya biasa ko tau mega ingran na de na melo de le wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na ka na din ang kawabali na panabali-bali. Pasti ka dosata. Makanya istighfar perbanyak. Jadi mo roh sampajang salawat istighfar. Tapananungan mo ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni Chidi tapalapari at itadega gasusah talo ko pada tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami tututo na mo masemi mite na sa yato. Di na niya. Kami tuto mako taw malasati. Malasati. Kami matuto mako namo more mite na sa tole ni parereri. Iya ka. Tapi dito gago ko din. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya, insyaallah. Iya, tapalapad ya tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo din to makaligutan mo din mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud. Ya Rahimu ya Wadud birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah, sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, situanna kotomak bicara amat yang Bapak sekalian. Iya roon na tawi ko mati dua na rampir kilalan na korang tapi dua na rampir kilalan na agamata tapi sidongan na cik dimi onron. Jadi iya ro watak kalewe rewa ilok ko tanay tema. Makanya tu kung kataw mati ni japurat tanak kataluk yang matutoy baca minha khalaqnakum. Ipodangi makada pulok kokotanay ipanchaji wa fiha nu'idukum kokotanay pe mangiparewa wa minha nukhrijukum taratan ukhra matu ipatok ko pe mapulok kotanay. Jadi roton tanay apoleang onrol lisu si bawa matu ipatok ko mitay pulok ko nayakia iroki buru'e angkato istilah napake dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe babu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teh kumati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih napapaja. Napatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit. Itu alam kubur bukan alam akhirat. Iya alam akhirat, iya panauba narek kupuray kama lino. Selama dia na kama lino, alam akhirat itu belum. Jadi ya kumate tawe, ya tuki buru'e on romat tajam. Aga na tajam, nomor sidi na tajam kejadian hari kiamat. Yang kedua na tajam amalak na puray na piga ukulino riwatun na tuo, itulah yang amal jariah. Amalak malari. Nah iya rupa-rupanya sangi amalak malari, mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan, atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tanrena apalan. Cuma ya kau pihak desa enarampi nagita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sangi mapasolo Bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak iya ko napake tay mak jenne lolongan iya apalang. Iya ron na jenne napake mas sampaja lolongan siki apalang.
napaki mengaji, napaki masikiri lulungan ni apalang. Iro pure napaki tayo majenne, wa iro miti okutanay ninong ibere-bere, ninong yolo-kulo makyapalang. No yukutanay, kemudian dihisap oleh tumbuhan, makyapalang. Mabuhay iro tanat-tanang makyapalang. Nasisam miyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ko pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, wae miyare gaan re, patapuluh miasona batasan na nacapu o kuwatan na kasi dito kupurenan re warang parata. Iya ko pakaian salama na pake, iya to tayo pakaian ngi, malulungan niya apala na rekodeche na pigaw. Iya na to nakada khairul mal ar-rijalun solid, si kanja-kanja na warang paran na reko tau madeche pake. Nasama din na mungkin na pake untuk menjadi. Makanya upasan ni apa ia tiasangi amal apa bu, kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi kau nasabahin na letih pamase selama kita tu. Yang kedua letih syafaat. Nasabah ia kay rumalanda ilan lungi di surga. Ia ko to pandita patareka tanya surga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma ia ro surga hadiah ya lengi to ya masih. Nama kira. Kita paham ya, dua mi pas sabaran tenawan di taman surga, apa itu surga hadiah mi pak bu. Dua mi pas sabaran, nomor sidi kotanya jalur pamase, pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko sorimon rin tau matu, maka dia nabi tatanya umatku ya pong, ya maka dia pong Allah Ta'ala, memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku, maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angka tahu matu ke suruh mondri, maka dia pun Allah Ta'ala dia bisa ya Muhammad. Maka dia Nabi tak umatku pun. Maka dia pun Allah Ta'ala, maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ya sengilit yang lalat tama surga, dua tu lalana, syafaat, si bawa pamasih. Yana tu ampai tau pandrita, tungka melo pamulai si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalu tu kutimun na maka da ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi ini mi po wakatai waridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan nasabak dia na mungkin suku ya pakasibing u jamail sampaya ya to na cinampa ya to na mapunco bacaan ya to na sigaru-garu paringerang di sakadaga ro yandre sebelum masampajang ni deto garo na puri paujata na patolo masampajang malampi bacaan ni mangiliwat cai kadang begitu. Jadi tolong mi masusah. Milau doang kita ya menirbatu ditaja Rabbana atina apa ya baca Rabbana atina apa jatuh itu. Kadang jadi launya kopong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari na menjadi lite pamasuk. Namun mabicu amalae nareko na masipong Allah Ta'ala maraja wasile. Ina tu ampai angka makunray salah asumadak kami na pinong na jami ng kopong Allah Ta'ala tang suruga. Magay atogang ngirita maka na aso mineway tapi magay ukiro na sila kang nalamak pamasena po nga Ta'ala jadi aja ta capa ya nung mabicu nasababad di jaji ukito monro pamasena po nga Ta'ala aja to tabangga na rin po anong maraja aja kamo ya pasulag apa iya tibalisi iya ko ibada di kacaw di gagatana si jakamo o kolino de na puno nung risuyo sisa butaw makasibing ko lagi pamulangi dia gaga maleka mo lekale na sabar ni pendre ko lagi maduwe sisa butaw makasibing ko lagi maduwe dia gaga maleka mo lekale matagod mendre ko lagi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh yaitu balisi sitongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis asalnya itu Azazil punggawana sininda maleka Azazil azanna tu ilakna man itu niya sang iblis ya jalalu taling niya sang anak ta Azazil. Iya, asan na beli sih itu. Iya. Katu kalau kinyo pandangan katu pak balu roti maros. Ternyata Azazil pura ni nalaga ana. Biasa Azazil pamulana tapi nalaga ni Azazil maniwita. Iya. Jadi itu sitongan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh suju waktu na pancaji Nabi Adam din na melo. Agan na magi nasabak kasombongan. Jadi aja takkan dapat kasiyang iya tu pasui ibalisi oleh suruga oleh ri pamasena ko Allah Ta'ala kasombongan. Iya rumalan dai jagay nasabak iya marajing namustase babu.
Kesombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin meret jingi terhindar dari kesombongan. Iya. Ya ko to mapadi me mato Maria wa me dito to sombong pa to makan to manume mangi kasi. Iya tu tahu bahaya tahu sugi pamulangnya si batau bunga angkai jabatan nah koy bahaya lada. Mendari titila lang yanola tu. Iya. Tapi dito gago ko penra di. Insyaallah. Iya. Aja gaga, aja taborongi de gaga wadi bangga kang ko le. Nama pamula yasi cari pamanam itu latu yaw. Ku uluy ang katay na uluy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay ingat meman ni do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato pusi ang kato yawana tay meman ni capa na kanukit tay manam ni de gaga nato nang kamana charepana supaya mainga ki makadade to gaga taw mapacito nga yolo na pangalaka iya. Makanya na to ampay makada inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Napujila da po nga lata ala taw malo ni su ito ba si bawa taw napuji pacini bi alena. Yaro napuji dua taw napujila da po nga lata ala taw malo ni su to ba. De nakada inna Allah yuhibbut taibin. Napuji po nga lata ala taw cicang ito ba de makada yuhibbu at-tawwabin malaulisu. Pak kami matutia sa dosa langganang. Iya. Kami itu ya dosa langganan Pak. Mak gosip nasa sepuluh. Pura situ matu, mak gosip sih. Allah, dosa sih sepuluh. Iya rasa dosa langganan. Engkau betul. Iya, engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Engkau Pak, pasti ada. Dia gak tahu, angka mi tahu dosa na malupong, kata dia dosa-dosa bicu. Angka itu tidak mungkin tidak ada itu karena memang disebutkan itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Napoji po nga Allah Taala tahu tulis si mata angket pacini alena. Ia tu ampai Pak, dua tu agaga ko takkalewe istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar, mape paci tu. Tapi ia ro pacini ko istighfar, dena tak desisa dosa tatutu. Istighfar menutup yang nampak pada koto maroki na sala ko kartasa malaki tipex nampai tipex dena tak de hurupu kamoy laitong ko mi pada ko lai ce tipex namanya tapi angka tu pasusu kega pasusu al afu makanya ko ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afu anna. Yang kedua koto mas sembahyang Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Jadi itu sampajangnya palaga dosa. Ina tu dah kada nabi te ko milo lo mas sampajang umak ko nali po Allah Taala dosana napatanan ko sa lingkaran si bakulun na. Iya ko roko si bawa ko suju tak denna iya tu dosa pada tak denna na dong polir takin na ju. Ita tu ampai dua mitu garak alala sampajak pakai kalimat subhana. Ia ni kotor rokok si batas suju. Mape pacing ya tu. Ia tu ampai mata anak tu pape nak dingin. Ko minita mo ko tama ni batu sampajani. Mata anak tu pape nak dingin. Ia tu pura nama beresal lawe. Maringas di samanang kalaga. Resese na tahu pasampajani mangge. Ia ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Saya ganti dulu. Ganti dulu yang bagus. Satu. Baik. Jadi makiro Pak buat. Jadi itu sampajangnya palega tapi makadai nabita penting. Makadai nabita angka dosa di nalaga sampajang perlu. Angka tu dosa di nalaga. Makadai nabita napasipulong po ng Allah Taala laupi mak juma umakku napa nalaga. Yan na to ampay sampajang juma palega dosa na si minggu iya makun ray dia na nalolongan ya Pak dia nalomak juma. Padahal dia tu gagat ni makun ray lomak juma alina tu dia na melam. Ia tu sampai juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun ray ko mak juma pasal sampai jalur rumah tu. Demi na wajib lomak juma. Tapi ya ko mas sampajan ni mancaji waji sampajan lah. Tabahang ya?
Si salah tuh hukumnya berangkat menunaikan sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan sholatnya. Tapi makun raya tidak wajib. Tapi yang naloma Jumat makun raya nalolongan ngiro barakatnya Jumat. Dan tidak usah mengulang sholatnya dengan sholat duhur, tidak usah. Itu sudah sah sholat Jumatnya. Tapi makurang, mega mau ke kampung yang tahu-tahu iya, makurang. Padahal angka mau masih uruntuk ke sidrap. Mega jamaah nun kan nun lemilong ke 40 makunrai tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu sitongan apa susudose dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pasusudose itu. Iya. Jadi ko pala gado saya nasabakan iya je ko tomelo salama apa buka dua mi ko gamay itu. Pertama usahakan ni namatana ide cita niya jata. Ya moro na mo si sala cidi ni. Ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni. Makiro. Jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi, ya ko de na susudosa matamba pahala. Makiro. Itu sampajangnya kan na susudosa na tambay pahala, ya ko to mangaji itambai pahala, masik kiri itambai pahala, istighfar ki itu tu idosa. Jadi yang itu bawang. Nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi. Tahu makka malak madecing. Napa na pauja pada narupa tahu. Pada ya tu tahu bawai kompe-kompe nalisariwe. Kanto-kanto nalisariwe tapi nasabbo. Iya ko na mapaujasi pada narupa tahu tasabo si. Jadi nabicang ya kompe makomoro matu naracap wisana. Iya na to tahu maka da nabita sila da sapa ya malak na kusurmunri tapi dia kagak naruntuk. Iya na mega makoko mamula masalah. Nasaba iya dosa ya makoko iya na ko na HP wala ipaw. Mananungan. Iya biasa te ko magosip iya ni neway si bawo mangkalinga ya makoko de namo keluar na gano dito ni sa te ka magosip piano. Tapi dito ka topin ramakoro di. Mega tuman rasa gitu. Iya. Sisa bungo tahu manontong. Yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis na nabikta. Maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya tapi justru dia yang menampakkan. Yan na masuk nabikta tidak akan pernah diampuni dosanya. Betul kan nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu magi ng katulima pitang yan naman kokoy. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian makadakaon na iya kumati tawe umuro nang itu letu na kia amala na di panatatutu tu nasaba dia tu napaja malolongang matero sinin na amala pura na napigaw makumana tu nang katutulitame tu masigi pura na sumba non rite masampajan inati ang pa makada aja na di tabangu ci di masigi iya komega di tatatala iya ro sumba gatta aja na nakada makiwasi di masigi kecuali ko tu kampung di metoga masigi iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na tabangu masigi tabantu bawan niya ro masigi sapaki masigi apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita kasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi. Siya kaya kan atau masampajan. Nulay ka pada kok bagong masigi cidi. Pada kan na jamaah na. Tidak mungkin. Tas apa ba ni karakay ka masigi marwa. May ka jamaah na. Napa yaro tabantu. Talyang yambala. Ukot hindi ki wajah ilampun na. Manasa. Namaga tiga. Napahalanan yung kumaribila. Tau mabiri jamaah. Yung ko bagong masigi na pukate. Misi mo pudoja tama bikunin. Si Pak Dua itu. Nama-nama Yoruba ya. Pada minggu tu makaroba. Maka mali sapi tak 500 juta. Tahu rugi ya tu. Al ya tu sapi tak 25 juta sapi balihe. Nama kana raja tu 25 juta. Tapi pagan na isa 10. Nih, daripada 500 juta melengi cidi. Nagana bila ko tu makaroba. Bulu-bulun na. Kaya kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na niya ko cidi. Nama ka deh. Jadi ya tiasangnya maka malah to macatopa. Macatopi. Yan na din na to ya guru to yasangnya maka malah ay madodo to ti lolongange. Pada ro makada meki mega palata. Peko carana isapa makada kiga amala cicang ni ijama na din na papahalana.
Maka mega to yung kusok na, pada mega kusok na. Misal na kulangnya. Ang kapasantren pagkapala korang ni bagong. Na meto kilaw umrah. Kaya kayo pala yolo. Iya lo pasantren niya, tabangong. Aja na tala umrah. Pura ni pole umrah cicang, aja na tayo kamonrina. Ay na pura ni pole cicang pangkat tu, deto ni mana na to pandrita itu makada sunnah, angka makada wajib itu umrah. Dia nak kena, dia nak yang mana nak tu makada sunnah, angka tahu pandrita makada wajib. Tapi hanya sekali. Ya kau boleh ni cicang, aja na talo lisu. Nang kena pesantren pakai pelak korang, ang kena maka pelak dia na mampu, ya na tak bantu. Masak mana na patah puluh tu tahu isuruh jalur ita masuruh ke masak mana dia na jalur kini ini bantu. Nama kira. Nama nama igare. Nanya ko idi lo umrah dan dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu. Loki umrah cica ko sisa bumi apalan na dia na tambahan na mati gitu. Lihat itu sisa bumi tak tercatat. Dia na mungkin kita tambah. Tapi ya kota paki mak bangun pesantren. Tapatano ko masigi. Tabante na nama kapala maga pabu. Salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala. Dia na pajat tamas torang pahalata. Mati ni kanya ko kiburu tasilang ina rasa nabita angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay nanya kia de na paja tolita mo pahalana uli kendroy nasabali na pamulay si dedeceng nasabali na lebang itu deceng iya kumeki salama na magampa je papu de na mega kusona lauki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung nasa kita putar-putar, putar-putar. Masambaja ka sa dito. Sulat-sulat ito, masya sa dito. Kumatawa pa ito. Ini. Coba ka rin naman away. Amala ka talalong ang tawaga. Kama ko meron ya. Magampa pa. Kali-kali na kung ibadah may pigaw. Capa na irita. Amala kay sapa. Atau kita mencari yang lainnya. Ya kung amala mo ta sapa. Sapa imigay pahalana. Nama kiro, pada menje ko gato mak bagi-bagi, maka dawaga nak bagi tekuro, nak bagi tekuro kada iba koro plastik nak bagi tekuro yo po corona sange motor lagi lo kiro dega monro lo kutu lari plastik capu pi tu motor ila perle lo ko plastik ko tau maca makko mati itu dalam ibadah mai gatu ibadah pak makoro ta maki bersigi nak batawi aja jota sampai ja sunnah namo manyero sampajang jama-jama makakanja ijama aja jota sampajang bali bang nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajan cina yalengi syafaat tapi makade na bita ni gini gitaw mangkalingay bange na bali biya tu bange na panabaca pa dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usulimon rin nabita makada jadi aja jota sampaja sunnah namo mani makanja namo matanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Quran tapi ya ko bange tawe tutu ko rata jolo tabali bi bange napaki mengaji komeki pataryo ngaji ngata. Magay, ang kayasan cerdas dalam beribadah. Ini, angka tu tahu pak, biasa-biasa mi paha, biasa-biasa mi rita, di nang kanirita masumbang, di nang kanirita yano masumbang. Oh, tapi makay ga pala na sumbangan na, magay, nasaba, nasubuy amalak na. Pak, angka tu tahu, Denny Palete pak, saya dapatkan dalam hadis itu. Dia nalete ko siratal mustaqim. Nabita itu maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala lo pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dia nak beli itu to pada tempat tareka maka dia tu nya tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Dia mu antar ko pada masyar na pasama napai malala lo pada masyar ni jemput. Kega maka dia nabita ya ko engkau umakku masidak kada dia disang ini gatau na sidakai. Tahu sidakai dia tahu disang maka ni ga sidakai. Iya na tu tahu matu dia panalatok pada masa ni jemput dibawa ke ila rafiqil ala biasa mungkin masuk bak detis sang ini kata tersumbat semua iya tersapa ya lo maka mau tu gampang sapa ke pesantren ngoko ke apa mencawe ke sampai mencawe iya ada pondok pesantren kali ini sang anak kurala guru na mirisang kali pungi bani guru na angka gana ayati mo ko tu makapala angka gana pakirmis yung kuto masikola ko makadi angka siaga pa kamajana si ulang siko tabe aja na tapoda nga asana jato na tapasirunto ka taw na ya pa wajarang ipak kamajana si ulang yeto nana ako aja tapoda ngi makali wajarang aja na tapoda ngi sata transfer ka bawan yan na riyasa taw mas sumbang denis sang ini taw na sumbang taw isumbangi de tonis sang makali ga sumbang
Salasay mati itu nanak masih sekolah si runtuk ko palawangan ngide nang kadis sa makadaya dia sa bantu ka batu ko masih sekolah. Idi dito niris sa makadaya di sa bantu ya nanak. Yo poko ipampe ng ilanso nga nanak na to si runtuk makadaya mo ita de chikide tanya iya. Nah itu dia. Muba dito. Muba. Ni nanak berhasil ro iya mo to biasa mani ro iya na to nasa bari na. Untuk pamuba itu tapi ako de nirisang de gaga pulo. Yan naronasan na dito tao masidakay. Di risang ini ka tao nasidakay. Tao isidakay dito risang. Di nalok ko para masyar sipul nga ito nasa nabita. Napay may lolok ko ron na yuli. Yan ko na pasipulo nga na. Yatingin na panaling ang palo. Napay so tingi balender mo pa yato. Ya ko dito le pakiro makadede kaya dia ule mulai ro ya ko dito le mulai ang kamo palalan na ang kato pasidak ka na sa nabita po nga latala mo kuroy ale na parewa isa de na bilang na parewa ka kega rahasya ya kung kataw milaw sumbangan talibani ko chingon ro dita talibani ko cipat tibi ta kada tane ka go chinalo ni tala ka ko tulalang ale na siya menala Maraji memang. Tapi iya ni rolala dena antri tahu ya Pak? Dena antri ko ya ro. Apa iya kuya tu megay na jama tay antri ki. Iya. Yung katulala dena antri tahu ya. Betungan na yalemeto jalur khusus nasaba sisa mo tahu dale kong kachidi. Makiro. Ya jadi na meta matajam. Pada rumah kena bita ya dahulu na janna ta salame ko ta masuru ka salama. De mo antari pada kalau ko pasay na de na sopasa namo me ko lari. Iya mito na paguro nga nabita wala ide chito mapija lokori ko nang kataw masike basa ko. Iya. To pidi bali bolata ko masike makalan to siya kaparang. Sisile mo to ajil layo. Iya maran na chaunasan. Iya. Yang kedua oto ko makasiwa di batu mamana-mana tinro na tahu itu sampai tahajud. Namun nun rakam. Maraji itu jangan raja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang yang rendah atau makin rendah aja umpodang bali bola tama cicil motor di palepai. Maraji itu ya, Rob. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tulai maka dia ya ulai mulai ya tu pas saja itu ibadah Pak Bu. Dia itu gaga tau mulai pas suku mana. Makanja sampai sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau de tu gaga pasuku sisang ang kataw ya ko isuri masumba maka sija tapi ko isuri sampai sunnah maka kundu nasa ya tu lagi sampai perdosa disipan rasa rasa iya engka ang kataw ko isuri mapuasa magala pokok na puasa sa kami sa iyamul bit na jabamanang nasa iya na mo diya mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa tapi di nang katuliya to terus kido na tulipaw jay balibolana pada papuasa ya jadi dito to gagataw suku sisang iya na to na bita nilaw ko po nga latala aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibada na baran na mato na jamong mako na di salama makito jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh kecapan sampai jasuna duha enggak tuh napa nabita istiqomah duha itu 4 rakaat 6 rakaat ko hadis qudsi ya kon na rakaat na po Allah taala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu pak duha ya jadi makom itu pasidak ka mako to angka to ipatama suruga deni pada sa ipatama pasidak ka ya angka to sampai jas sunnah o ko salat sunnah awabid iya to ini magala mak berejama angka to jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kanata kapuici dia na tutapan nandunga betul kan aja mo ta paturan nu sisa makanya ni ko megay-gay. Maka na baran na wala na sa salama. Ka makiro. Iya Pak, tapi dito to gato suku sisam, de gagay kakama ta tarunto makanwe ano din ang kanunto masuma chocho ni din ang kanasidak ka. Tapi ako sikiri sampai tahajud din ang kanalpa. Iya. Jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk elementi kecenderungan kasih dia tahu. Iya. Untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya na nakala angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuci di. Iya. Maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuh akan jileto ni ha. Kode gagat isa ta sumbangan. Iya. Tilaw do ngatonya pada terupa tahu. Iya. Tapi cidi bau-bau aja lalu tapaseke.
Apa iya tu tahu masike di sisa kesegaran na. Pa namo to sike cacaton. Iya. Teka. Yan na masike tayo pa mapuncho sunga. Napa ni malampe rampe-rampe jana tahu pura di lemak tahu pa naloki buru teh masyarakat buru nai teh baca sana nasa kan di pa biasa tahu padahal buru di buku-buku nai. Iya aja lalu ta masike. Yan tu nakada nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit komeloki na masipo ng Allah Ta'ala. Aja ta masiki. Dito dito nakala ya lepi agaga tay niya sa tay mabasa de. Namo mabasa mi meway ada tawi mi cawa-cawa beru ilaw dong. Iya siya sa to mabasa. Namo po totally nga agaga tay ko tulis sula mi matata dito namanya mo papinadi na tawo. Pangka tawo ya pangkomo dito tawo pa ya ko chicha mo pilaw agagana. Makara mo patuye tala mo ya ko ganan ya kadua bakara ni. Kasiro kung ganda niya katalo, makala di obe. Ya kung pagkapanilaw, ganda makala di, iya sih. Jadi itu, mangingi matuto, tahu Tapi abas sakit, iya tu tahu mabasay pa legaga. Lai pojo ko po ng Allah Ta'ala, macawe pole suruga, mabela pole ranaraka, lai pojo ko pada narupa tahu. Iya tu tahu mabasay. Napanya tu tahu mabasay pa, di na mega hisap, di na marajing hisap na. Iya. Tahu malapa, yatim na. Iya. Di naman rin, hisap na to. Kaya usahakan yan to naman ko tao malomo insyaAllah. Yati asang yung pasidaka dito nakaladui pa. O makali sadaka, yan ko makali impact, warang para pa to. Yaji na mo to logi, masigi, etaw pasidaka na to watakali. Mi cawa-cawa, mi loko padata rupa tao. Mi cawa-cawa marano, yan na tiyasang pasidaka. Tabas sumukapi, ahika laka sadaka na sa nabita. Ilaw doang ang padata rupa tao pasidaka. Makanya pasang aja lalo talong payar kumeki matinro papasan na nabita ilaw doang ang isinin na salangarone salamakunra ito matapa rone ito matapa makunra ito nanya sinin na matemi disunahkan itu kotoliuna ibaca nih Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat tabaca mo ya kumeki matinro ha aga jipe tabaca Fatihah tabaca mo di Fatihah kepa kulu Allahu akatalu kulong seberabil falak kulong seberabil nas kemudian ayat kursi ya kupura yero ya berungang ilo ko pala limay napaya sapungo ko atakalewi ya narunasa nabi taman di ayat supaya kung kaanuwa di makasola di natamo ko atakalewi dini yang dicuy ya berungang mi ya napaya sapungo ko atakalewi pada mo ko to milaw do tunay tutu Fatihah makadaki di barakatil Fatihah ya romatu taisoy ya kupura ni tabaca Fatihah taisoy tama tilawi naman ca jipa burok kilala watakaleta aja niya sepuak bawang dihisap itu masuk barakah yan na to ampay ko do atolak bala dini pangulok ka level 5 ipak boko ya kuy baca ni Allahumma dafa'annal bala ipanguloyolo ni 5 Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul Allahumma dafanal bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar napay ba rabbana atina ibali nila ko lewe magay makadelen pangulute mantasabi aja mo bawa lokki alimo balae yato ampay ko pure kunno tawe di niya 10 ko pala 5 ko rupiah pa mo bega tahu tu pak namo bala nanti manatulok ko alena itu sebenarnya disunahkan itu. Ikut milaw dong, doa tolak bala, iya imar di oloy na isang. May kamu pa dua mo talu masigi uruntuk. Akadua milaw dong yolo, doa umum, doa keselamatan. Doa agasanna, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina, iya tu capat na suratul Baqarah, napa si milaw dong, tolak bala na yun. Makukuha imangnya namu milaw dong ya, kapatat dito ni sesa. Na nilaw dong, alida to kami nilaw dong. Padahal iya tuh udah renut tahu matewe ko tahu tuwe pak dong. Itu naranong ko ini pak dong tuh. Makanya bija-bija na alena almarhumah upasani taki buaran ni wakka pak tamatata. Manya mamoto abo. Dito titamanyo ko rumah kadokotasi di kampung tonri makadaga na butuh ka tahu ko. Ano itu makanya tuh ya ki buah wakka pak. Yaitu usuk jadangi mang. Apa dia itu gaga masih di mana? Nah, pentetat tuh yan, kay mana ko masampajang. Iupo ko jama, madari mo tatding. Yan ang kasudyan ng imam.
Itaro ko tunrong imangi tatta. Ya ko makadori gambala de gagala pisang bawa nas mihrab na imangi. Talian yambala itu malaba-laba cek di pondria wena penatari sujada ya sena. Mana sama lolongan mata ko apa tatta tulinon imangi itu. Iya. Iya ko tanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik. Pak itu napake tayo mangaji, napake tayo masampaja. Iya tu manaray imon ripi. Itu pala imon ripi. Ina ti ampay madari upo kumakale ko kasumbangan din naman sa bagong nga ba ni manara. Kung kapabuto masumbang nga bagong ni pala. Iya. Ayan ang patami masigi. Iya, jadi kung kapabuto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay. Paanatengi ang kataupan rita tatai na palaba mo itari masumbangan na pabutuan. Apa nasa yan de mo tari may tunapake boto na panipili may gadusa mo. Pak gara-gara ko na batungan na gara-gara ko de mo alay di na nabotoran nang kanang palabay tapi ya ko ulama matika de meto na tarima ya ko muisa ni masala mo tarima mo pita ko lay pasitatte ang kami makade ko mo tarima ako rayo patag ko lala masigi bagong batay sepite nga ko na ro mo pake bagong WC ko na ro mo pake aja nung patay lalang ay ang kapake yaro jadi madupa-dupa tu pendapat na to pandita tapi ako meki matika aja tatarima sa mga lansong barko din nataki buah atau cilengang suro ni kada kumiki masuk patambah ko cilengang aman ni panitia itu pai kita na imato kada pulike gayo kada bisa nyo kumi cilengang wala selesai dia tu din na mega pakutanan yo pokonis sa maka da paboto itu balega le pasi pape ngopi mate itu itu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi maka da kauna usahakan ni nangka amal jari atas salah. Aja na bija-bija mani yedi tu mo ko makukuha. Aja na bija-bija tamala da taranong. Ang kapasan na tomatay rio lumaka na. Iya ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko. Tauleng mo ranong abuta rapa ko. Sa mo pagkapat ang kalinga biasa rodi. Aga mana na ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong abuta chiwali ko nasama iya bija mo yang penting makibua ide cing ang kamo de mo lolongan. Masampajan niya anak mo, kamu mulolongan syafaat pahala, yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito motor na, malolongan ito. Tapi iya ko din nasumbang ito motor na, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalolongan ito motor syafaat pahala asan na. Yan na ito nakala ito motor nilo, pwede mega bija-bija, pwede maupa, nasama magay, mega transfer pahala. Yan na ito, ang pwede usapaka ito, doktor, makada dua anak cukup, ayaja. Pegay mo yung kumilaw bijaji. Iya. Aga na po duwa ni aki na cidi-kiro, cidi-ginte. Aga may taranong. Iya. Iya. Betul nga na, pigay vi. Ang kanito lalan na nasa tao pandrita, makadaya na de mo umuhake kay vi, de tu mapunay vi jamu pa. Taragalay mo pi. Yan to ampay nang kaanana jaji, ang kaanana jaji. Namo de na ganna si Minggu jajin na namate, aki kay vi. Itu masanda pa yang masih masyhur. Doon nga sumiyajin na namate akikay. Ang kalalo makada yang penting pura itu. Akikay. Artinya pernah hidup dalam kandungan. 50 mi atau 6 bulan na natako alawang berarti pura itu anak. Akikay. Alengi asam. Ia kode pa naman sa dalam fikih. Ia kode naman sa makada arwane ka makunray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung kajanin de pa na bantu tau. Dia paniri sama kada arwane gaje betungan nama bantu ni tapi dia sekadar arwane kata makunrai maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matu ko suri mondri. Iya bro. Jadi usahakan ni taling asam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakika laloki. Pak mega tahu tu icera lutumi. Isa-isa ni cara lutu, mano mi gerera ni. Bato-bato tatuloy kasi mega din na mampu. Waktu menyingkiri. Maka dami tu cara lutu. De lalo je nagere, mano lali na minate ba. Betul kan lutu mo pi pacera na. Na itu ko pahakeka, bembe atau domba. Saping na palama imanta sapi, wanding. Pitu bembe angkat na ko si saping. Ko makadaya besa kay saping ipake asan niya to. Karena ulama fikih palabay. Ayan ni kumano de.
Tahakikay niya leta, na makamoto gampay ako mapabuting ng maliki saping, tagiri akikay na patanre mapabuti, di na marigaga. Atau melo ki mahakika husus makiwa undangang cucuk man to. Demi aja na tetap ulo na. 50 di taong umuro na aja to na takokogi pa ikaparikaroba pa dumego yung koko. Iya dito. Cukup apa ya to kumaka dete akika pa apa ang kalalo maka 5 matapa ulo, yalengi asang, igirirang olok-olok, kemudian dihitan. Lai sunnah. Jadi pitung ngaso jajin na tuh dianjurkan juga dihitan. Cuma dia pengen dulu di palaba. Padahal itu semua kasih nama, potong rambutnya, itapai gondolo itu, idega gisi saudok na namo silam panasan nabita. Habiskan. Enak pemutimba siaga tanakna aliangi ulawa makoro tanakna napu masih dekang supaya anakmu dia dalau salah. Dia napa kasiri kok tangan masyarakat. Yo pwede yan to mahakikat tapay Pak Bulawa kan anak dia ditimbang. Dali nami Pak Bulawa ngapaknya ni nama kasijak malin ulawa ngapon. Padahal dia mah di situ kan anak Pak Bulawa tuh kedendapi sa prosi di tahu umurna. Nasolangi watak kalina karena emas itu ada gelombangnya yang merusak darah. Makanya kenapa umur 11 tahun wanita disuruh itu karena di situ dia haid. Jadi itu na solangi darahnya itu ampai makun raya wadi mak bulawang arone ada wadi ngapa arone beda na haid. Gitu sih kan. Iya, itu hikmahnya. Kemudian upasanya nama kadaka takibor ni wakapa wija-wijat tak tu idi makokoy akibu ami meni sebelum mati. Masak mana di meligalu makalong darah pagimpang masak mana di kata wakap-wakap kung kagalu to kutu si di heto pada banyak nak kadang ka kutu galu kuci di kami nama bicu 5 miare aja gak bagi ya ro meka wakap-wakap itu penting apa ya ko nak terano ngai ya ko mapahang agama cucu ni pada anak na almarhum na pahamo agama menyamang mengadakan ni taksia mengadakan menyamang mo ko bija-bija makor ko di napahang agama peko ni tuki lagi madari dia na jampal yang palai ko tomate ikiri lo jupan na makule yem na talipo ko capu idina ikiri ngang idi masemes mani makadala tu ikiri mata de nang kada pura muki katuman remak disi muki ga de nang ka manasa tuki palai ko tomate lakai tamakoto makadana poji ka de gaga itu masak dia nak bayi ni ko mate palampura memang ni tatanay ni kare. Pwede taman parewa ki matu patuda-tuda ni tatanay ni maka dapat kira-kira mabay ni ki kumate ka. Palinga makarami tarumiri ta. Iya bisa jawaban. Iya. Iya. Iya ko ini na ite kare. Egan na agage pasipulu kadang ang kagaga ya chinayanre den yaldi na saba ang kagage pasipulu nga duy. Mate ki matu sa puripala capanan. Ya natanya leta pas sadia kami mengiboko ngalita manrasaki. Itu penting Pak. Makai ka tahu pa nasike ka 3 ro na. Macina man re doria law makutana doria makarte 200 sa bunasawoy soli pa ka padal si juta di na perikantong. Iya. Makanya tuh mata tadi saya dipesan itu. Salah satu ulama itu mempesan kepada saya. Ya tiasangnya tahu malam puna, ia itu tahu pasti lampu ya agak na Chinay. Maka aku macina lah, aku mandre durian na dia mulai meli durian lobano meli popai serasa durian apa minum. Betul na. Aja mo sike kang 3 ro mo. Narekomelo ko madeci. Iya, itu pesan na. Saya dipesankan itu. Tanay itu nak ya lampu maka kong kadi na tak den na dompet na tak den na mulo mitte napa kalau bawangi lo bola na tanya lampu itu sak din na mi lampu itu. Ya tiasangnya lampu naleko tay pelo makadang ka pelo ta pelo ko tay aja mo pelo ya tu pelo ko demo ko to ya ko tuda ko mo pelo o ko puyase o to ya nanti asal lampu ulama dulu kan begitu angka di pangalibin si tale pokoknya lebe to na wadi ko pidi eling pangalibin si nalengi gola pagawai eling iwan jalan di ali sana tu isangnya apa tanya ka pegawai perjalanan dinas, awe, lagi sembako. Iya, iya nama nah. Makanya bahasanya laki buaki wakaf.
Aja na tahu veteran nuang. Iya nang kamu cek dia ketua kapat teh aja tu lawangnya bu aja tu lipasipul pasilapo. Ipake bacane. Dia disaka ki manta satu gitu. Mati ki matu beni monrimi malai. Iya. Mesti yang kata tawakap kang. Saha kang inang kaya ko de pega wasiat memang takibwa. Ya ko pole mate kung katulaw ko cede na se ko garang ya sumanga ko masigi. Akibwa ki wasiat. Iya. Aja tamate bawa man rasa gitu. Aga ko kelala kubur, aga meta tajam. Wija-wija de gapil laudong. Iya. Muidi arone makoto. Ata sila da makalichwa makareso mapasipul ele makun reye. De gaga ya sumbaga man rasa gitu. Iya. Namo atu ko idi mate pa mabay malakay mato bay neta. Iya. Tarri mo to talungas so patangas so. Yan aliwan ni dena na tarri. Iya. Yan nonton na pelekarto to limichawa ni. Matito na micawa ni. Yan agad na si ulamato ko tumakibuan ni status. Satu bulan bapak niya telah meninggal karena pemakagambar tari-tari. Nang kanaduda makada sabar say makadari makasih. Pajaiwi. Iya. Penting ko sampaikan ya, Pak. Apa itu matangangnya pasti kenoki melolo. Nai tangay itu alalangange na pura itapa memang tu na to jaji. Pura na sumpu pengalatala pura na sampai itu. Engkau lahir sekian tahun kau meninggal. Ya jaji na ya rota bila maka dana ni pulau nomor ko anda ni pulau na kurang. Pede loki itu pede macayo kecalori na kiburu ya kon na pulau na 50 ni tahu umur teh 10 man itu tahu. Angat taki, tapi nabita na pau, likulli syai na hasabi wa hasabi ummati, baina sitina wa sabain, o koki mangata, antara 60-70, o itu mega mulai. Jadi nang yung pulo na ngata-ngata memang ni. Pai dito matoy, tatachi di mita tajam, dia mungkin mati maloloy. Yo pwede maloloy, dua mo ko dito mati malolo, to mati matoy. Dua mo pa itaja, hindi matoy, dia mungkin mati maloloy, pasti mati matoki. Napa niya pa, dito na may kalada tu pasangang nomor si di tajagay sampajat mo malada tajagay. Sampajat paraloy. Apa iya pamulang magida sampajat paraloy na sama mapamulay taong madang. Iya kumakanja mo iparingaran na lala sampajat tu de na masesa amadangan na. Iya na makanja mo, iya tumpe makada yang pati sampajat tajamay aja nalasa makatulog galungin tulo maripaki magay de. Salah-salangin je tu kapang masa talupay mak bagi dale gara-gara losak padale. Ya kalau loki galungnya loki pasal loki kantor agak sapa kan dale itu. Ya kalau loki masampaja ni galawi. Pangantoro dale, loki jolo ko pangantoro dale na palo sapa dale ko meki malomo. Aja talo sapa dale deta siruntu pangantoro dale. Pare ko to melo si mala bantuan ko pa desa na di talipungi pa desa masa jay siruntu. Kamakiro, asampaja ni jolo na pajoka insyaallah. Na pura yukur itu dale pak, na de pada to jaji na patantu pangalatalang kato pa malaikat isurok bagi, na de na mungkin salah bagi malaikat. Ya to mi atu ko cali nama dari salah bagi. Iya ko malaikat de na mungkin salah bagi. Na de pada to jaji na pura patantu pangalatalang, ka malaikat isurok bagi, ni sakalakin roki monro. Lalan na min lokoridi madu padupa. Angka to yale dale na sabak makareso, angka to yale dale na sabak na pakanjaki sampajan, angka to yale dale na sabak na pakanjaki pagkaukan na lopadan na rupa tau, angka to yale dale na sabak malasa. Kami to dale malasa pak, malasa pinapag kabali bola na bawangin basukoy. Iya, angka. Ita di kereta ko rumah sakit. May rumah sakit nang kamana teko taen kamana basukoy tama. Jadi makin tau pandrita angka tu tau pak dale nami melo na ala yang pe malasa. Yan na tu nakada kong ka andre na bawa ko ko malasa ko coba lalu na mo cek demi. Dia kan ngimali pak murah. Cocok itu dia na salah. Aja mo takal aja no malasa ko dale ko melo ada. Di na ko nanya na tu la saya lelewali. Maka dia na bita sesiwan ni mi umma ko masamang sitap dosa na ilagga. Nah itu. Yan na to ang Imam Ghazali tangri ko din na malasa lalo na siulang masela ko yan ko pangalatala. Iyo pwede ko to ulang-ulan na malasa to maselan na. Mandali lalo ni sa po magabawan niya dito liwag pad di utoy de para pajo to pad di siulo makote. Tapi ito ang katulasa pa mo ito menjaga iman termasuk sakit kepala. Engkau baca ko hadis sa makada
Angka tu tahu pun ngapuli ke tupat dulu tak bawah sama na merapa udah napa cinampak menapatadek, itu tanda orang itu masih dijaga imannya oleh Allah. Tapi dia tahu pasti nalami itu dalam 1 bulan itu. Biasa tapa madari itu tapa mampat di bawah sama na merapa udah tapi cinampak nih. Itu tanda iman masih dijaga. Yo aku mampat di ulu gara-garain ran. Lagi pada itu kak pagaga ko pinra magala macicil di ha itu gaga itu panrasa itu panrasa lah kita tuh iya makredi materlu iya hati-hati ki na rona na sangero anak na almarhum yang mewakili keluarga dari almarhumah maka dan kekaman na kasi pinran na aja Hendra bawa na mau papinran aja Indra bawa Pak, namun papinra. 2 tuh halangi kita surga. Indra si bapak pinra. Ya ko Indra maka maja ko papinra nataja ni wajah. Makanya itu kong kagagatan Indra teh atau kang ati epong ya ko nawaja utarima ya ko dena wajah puro halalakan. Ya na tu nakala to mata riulo ko mapinra ni paparimang iya nito na papinra ko nawajay. Iya ko na painala makadang katu paparima ko koro. Betungan na ya ko na wajah itarima ya ko dena wajah puro ni halalakan. Kira-kira tu lemotan. Indra kita di 10 juta tatokan yati. Maka lagi ko na wajah ipo mo tarima ya ko dena le wajah puro ni halalakan. Aja mo talada yi. Aja mo tapodain kada kum wajah itu wale ko dena wajah halalakan do dena wajah itu. Dena Magai Abu Bakar itu mengatakan, aja lalu gaga pos sangkutan ulo ko tawis iba sangkutan na telo kuria umati. Makanya disebutkan wantasan daku khairul lakum jika engkau putihkan itu lebih baik bagimu kata Allah. Parai ko indra tandor ratu bisa bubu. Aja mo tapodang ito minrange, maka tapinra ka daya tabe kay. Pinra kan ni tapi tatokan niya ti epo. Iya ko na waja iya romatu indra na ro tarimay tapi iya ko denu le waja epo muhalalakan. Supaya mati ki matu ika sangkutata. Apa to melo na tama surugan akan mo pamleka jolo engkau padi mo korohe. Tajang ni peko ni. Para ko to melo menre pasawa na kada kindi tike kada ko kiyano. Ang kadi dilala ko bandar aja pina coco ka pa angkel lagi makatani tike makko mati itu ko ang kapapinrat ta. Ija aja tak ada pangkat tu tahu pa salah-salah nasat de. Oh, ko pesori mo nito mapasilolongan tahu bodoh. Maka agak tahu kundur to kan lah itu. Mapasilolongan to kan ko matu. Iko na tahu liwa sesam na sama magay. Mak yan na to ang pinabita de na sampajangan itaw ang kay inrena na rekodega kasi at tangong. Dito na melo kilamay. Apa maka de tangabuna kulino he. Tari matajam. Magay, nasa bayan ko kusurimon rin kamanang isinin na tao dino. Mapamuli to jadi pamulan nila to tao mati pacapuran eh. Ipasipulong ko pada masar. Iya ko tao di sapa. Maga kira-kira. Tao pinranya na ba. Ipasilapo ko to galungi lang nga. Napalay sapa atau sapa ko pasay din na to. Majanchi ka na kinrimonro. Si pulosoy macan na dali ko taruntui. Makuha nito ampay kong kagagan na tayo pura ipagi. Taparewa imasigya. Mapabuting balibulatan ng kabakuro na yatari na subali. Panay na tayo yatari sa ate. Ilaw boleh, ang kaasan na. Indo upa. O sa doon na indo upa. Tuloy na taro mo eh. Padalan na balibulan eh. Siru makoto, biasa tong kasan na tawe. Dedi parewa, itu semua yang menghalang. Bayangkan ipabu. Ang kataw pura manre daging unta, itu dalam riwayat. Manre daging unta, na tasili isin na, tasili dagingnya ko isin na. Darat na tayo, wala rema lo bola na, mapasila su. Natulita, iyero makalilay, nasa di nasa matulang kero dagingnya, lepang sapi di palapagkaroma na tayo, nato do irisin na. 500 itu tertunda tama suruga hanya mencari kehalalan untuk pemilik palapa kurma ini. Maga pa idi, ladan na tayo labawang. Capak luka na tayo supa bawang. May maburasa daw luka na tayo nalabawang. Lay pasay na coba mana, lasin na tayo, cagurin na coba mana. Teka deh. Dito ka topeng na naman ko, no? Di naman ding iyala ya tu balu-balu si pulung babo. Kung nasuro ki coba, di naman diala tu.
Tidak boleh itu. Dalam fikih itu misalnya maka ada si gompo lasena tahu maka dapat di coba maka dapat dia dapat dialah. Ipapala milimen apa suruh jepurangi karena yang boleh dicoba dengan yang dijual digabungkan. Dia napa ada kau napa salah maka ada khusus si coba ya napa alu wadi. Pada tu pak belu roti marose. Kau tu lepang ngokorong kami matau khusus sokorong untuk yanre. Itu boleh kita mengambil sendiri. Kapas sih di gompo na nyamanan, dia dapat dia lang alele. Mesti papala milima, lena pa jepuran. Itu aturannya. Makumono. Mega nih. Pajami mana tasasa kali kulay jamu mana gitu masuk. Poda memang nih, poda memang. Tapi kada itu patapahan itu. Mapamulay apa ang katoje tu kanja na kuto bodoh. Ina tu nakada guruta. Dan itu hadis. Banyak yang masuk surga di kalangan umatnya Rasulullah orang yang tidak tahu. Nah sebab kang ko na jamin na di bisa makan bay mato kesuruh di dia bisa gitu po kana DP dapat di mako. Mako itu. Ina tu nakada nabi taja na megala na pakutana mo na sabari masusah ko. Maka tu to makutana si tonra bagni ko makyo bagni Maga si wadi gayan ka dali na wadi harap maka manga pikosi sila makuro maga di alin mo ko tanah mana ni polo di basusa siko ayan na tunakan na dito jangan terlalu banyak bertanya iyan na tunakan to pandita jamo bani jo to ang katwa gaga mamma ko to pandita nite di na halala si to man na tapi maka naman siya jilasa siya wala di ako din na nisang bakwa dito itu bakwa dito yan itu didiamkan imo makukutuman na to na buka man ito di na di mako itu kadang menjadi hal yang memberatkan iya. Menderita kalau kami sige witai maka dari na tuju situngannya tapi deto nama dosa betungan na angka bila bimakanja kuno lepiko tapi mesa si manci Yesus sama makona tu jadi kau kata naik matu pada ni kada mapi tu jalurna berani iya itu jadi ada hal itu bukan disembunyikan kebaikan kebenaran bukan disembunyikan tapi ulama lebih dikhawatirkan lebih banyak mudaratnya kemudian kita tadi 10 sini Dito juga makan mereka apa aja, makan mata teh 10 sidi. Jolo. Nomor sidi makan ka una wakaf. Yang kedua atau usahakan tersiareki buruna. Oke masyara. De baja pada tu pak dong si basyara kubur. De baja pada. Nah sebab ia tu tau matewe tembus tu pakitan na loko to lino. Tembus tu pareng kalingan na. Demi tu tabali wi, demi tangkalingan mape bali. Yan na tu ampay tau matewi ni doang matutu tau tuwe. Orang meninggal itu mendoakan orang mati. Oh agasana tau matewi tu ni doang tau tuwe. Nasabaya ko makadaki assalamu alayka ya ahlal kubur. Dia itu jawab wa alaikumussalam. Makadami nabita demo ang kali ngay mapebali karena dia menjawab dengan ruhnya bukan dengan jasadnya. Tapi akan nasa nabita lebih matarang yung parang kalingan na tau matewi na tau tuwe. Maka dia nabita patapulo jong kana aje mo musalay na on rapala mo ngangin ang kalinga mo peto tomate. Ina tu ampay di na wading ipaw jate ko toloki guru Di na wading maka dia sike pataw biasa ye pachichera ti. Lo tau mate ko rilala de di sag maka itu tau sike ko pe ko watu. Aja na. Makito penduduk ahli kubur itu kan bersilaturahmi dengan mereka juga. Ina tunang kadi na salay onrona kadi ya deto sapa pak dongan na sama angka mona ko tulik kiri nga apa dongan makanya itu ko tolos siarai angka riwaya rampe makanya ko ni Juma itu nangka ruh na tau matapa itu parewa lo kibur ruhnya itu dikembalikan ke kubur setiap malam Jumat cuma marat jimi di lo masyara ko ni Juma itu apa ko mi curi nabita masyara tate 10 si di piwan ni Juma na lo kibur may pisubu na rewa Maraji-raji kuidiro tapi ya metoro ziarah kubur patatambe tapai apa makana bita ziarah kubur itu menambah iman natatambah bento tapai otoko kiburo isi monro ko to naoni jangkari mani oni alati mani yang kalinga tanga benni tomak kadatu makotoma to komate ni yo pidelo masyarakat kubur to bawa mi HP apa marombongan mas selfie nasi napa maki gua status semoga dilapangkan kuburnya agak lapang lo mau mas selfie beka taneki akasya kata siareki muru na tomatota lala na si tamu akadua
Ia minagan na katalu ko pure mapabuting. Pabuting paru melu balok iburu. Maki. Upasan ni ia kode tulay setiap satu kali satu bulan. Cica na 30 lang. Dega kepada rioranun na tutaw matebe na dekotolos siya rin. Ada di kitab Muwatta Mali itu. Pertolongan masyarakat kubur. Baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Hakumut Takasur satu kali. Supaya nur, Allah berikan nur di alam kubur. Iya. Namun yang merota baca kalau ki masyarakat kubur. Tausakan. Ia makan jala ada tutulog ko Jumat. Kalau itu lewat di Jumat cukup hari Jumat. Iya, usahakan. Jadi Eropa Sakuro. Kemudian yang terakhir saya wasiatkan lagi. Yang ketiga kekama tanah rako tanah rica nasaleh atau barang berharga. Tapakan yaki bagian. Wadding ibagi adele agagay. Nareko sa paka menemui keluarga maka dari bagi adele bawa nih. Misalnya maka dasi di miliar nakaluk itu apaki atau 5 ki tak 200 tanah juta. Bisa itu. Ia mina maka malempa ya rone mak jujung makun raya kalau mendapati masalah. Angka dia na melok ibagi rate. Itu baru kembali ke pembagian yang maka malempa ya rone mak jujung makun raya. Tapi bukan hitung luas, sekarang hitung nilai. Ya jaja tak kadang kegalung ngokor si diheto, angka to galung ngokor 50 are, iya na ronala roni si diheto 50 nala makun raya tidak. Mesti dinilai dulu. Lain nilai jolo. Apa angka tanah pak 10 miare nasi di miliar. Angka to tanah 5 hektar na 200 juta pak. Aku coba bulu mo. Bulu batu topak. Makiro. Jadi makanya inilay mana ng ijolo. Maka na siko alin na yan apa ibage. Makito. Itu cara pembagian warisan. Kecuali ia panipake ye narekode na sa paka keluarga ko ibagi adele. Boleh dibagi adele itu. Maka dari bagi dele bawa ni maka da talukon rom itu na pada manono na talutoki baga tachisin rotak banay begitu. Engka tu biasa istilah wawa tomate tapi deka ko penrani. Biasa katakalinga wawa tomate. Ia tiasanya wawa tomate wakaf itu tidak boleh dijual. Ia tu wawa tomate sitongan na itu tawana tomatewe setiap hasilnya itu disedekahkan. Ya no riasa wawa tomate yo pu biasanya wawa tomate nigi morsu ya malay. Makanya kung bagi warisan itu tayo ka nataro din na bagaimana ni. Nak beringin ang ka nataro. Iti na sa otomate. Betungan na iya kumate ka matu na desisa gagawa di mongkoso ka nga yaman mo balo Kamakiro. Tapi itu sitongan na tawana ito. Na kung ka balo ito tawana tomate iya na to na makunrutongan. Tapi dito ko penrani. Akibuaki ako robo pa kumeki mate ka mesti kagalut ta chili tataro. Ni atang kaulawat ko tumakanataro. Kumate ka matu pakai untuk wakaf. Itu penting. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Upakai ngaki nasaba magi mega to takalu baba. Lino nalalu nalupa ini alalangan. Paya tu pakalinong mako pede law itu pede madodong. Ia ko 50 ni umuro na tawel na malasa de na to na lagimende la sana la hinoman. Pura si malasa madodo situ nya mana pura si malasa pede no kekuatan na. Dia pokona na malasa magala itu ko puray. Ia ni ko 50 ni umuro na to malasa la hinoman. Ia ko makan ni napasa itu na nakadala po ng man rasa ni. Tanra man mo yet. Iya upakai nga. Tapi makadakaon na sampajang ang katallu aga-aga aja ta salaya. Nomor si di sampajang aja ta salaya sampajang palalu. Iya pi ko dito lima dari jama ako masigi ko na bola tajo ta jama. Makumoto mato na ribukaran ni hidayah pa asa mato tu sampajang ako bola itu jama itu sampajang palalu. Iya pi ko to mecawila na polo ko masigi usahakan ito ko masigi. Paaga to kanja na ko ki masigi makalompo mo itaw Itu kanya na ko to mamasigi itu masampajang. Mega mo iparesa. Iya pi ko to chadi dia chuleto nga ngali ko dapat talu to ngami. Iyo po ko to kumasigi kung katasali sa mo kada usalay ya churi ni ko idi sala yo ko to masampaya chadi talu ni kajero pani ka. Mandali makoro diniri sa pani ka patujoy.
Iyo po ko tumabiri jama, insyaAllah. Pada mi center ito, yan ang kabatari sa pulo na batari mate. Mo chili kami ko tangana tumo pa ito. Makumati itu Pak Beri Jama ka Pak Beri Jama ki gimpe acipira bawan ni. Macumo tu tu. Iya mi ko to cadi di na batari mate no lo cadi di dene me tu. Namo pe ko bate matate ka gide tu. Makumati itu. Jadi itu apa makana dari Jama. Ang katu baraka ng dari Jama. Iya. Dihisap berkelompok itu. Iya. Kemudian yang kedua pegai salawat kalau hinabita. Sabak itu salawat baraka lo. Iya. Pak makada akan makutani itu nabita ko malaikat Jibril makada amal aga kaminan na puji po Allah Ta'ala Jibril. Makada malaikat Jibril salawat kepadamu ya Rasulullah. Yan ang kaminan na puji po Allah Ta'ala. Pagay salawat. Ini manibawang miki mali salawat Jibril langka ada sana salawat Ibrahimiyah itu capat na tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina barik ala sayyidina Muhammad sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ku makaraki malampela da yanoro Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ku malampemu ya kalabani sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril sana. Dua tu ya ku sallallahu ala Muhammad langsung. Ang katoto salawat nasa nite salawat pengantara. Salawat Jibril mato tapi nasa ni pengantara maka de sallallahu alaika ya Rasulullah. Ya biasa ko tome ganyan na din na melo din ule wajah itu suruh baca. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Itu diringankan seluruh kesusahan. Jadi di mana? Kemudian istighfar. Pak dosa itu dia apa aja. Sini na nita mata sini na kung kataw na ka na din ang kawabali na panabali-bali. Pasti ka dosata. Makanya istighfar perbanyak. Jadi mo roh sampajang salawa istighfar. Tapananungan mo ya talo insyaallah. Ya ko tatambay ito ni Chidi tapalapadi at itadega gasus sa talo ko pada tarupa tawi malomo. Hindi na taw salama. Pa kami to na mo masemi mite na saya to di na ngir. Kami to mako to taw malasati. Malasati. Kami matuto mako to namo more mite na sa tole ni parereri. Iya ka. Tapi dito gago ko din. Alhamdulillah dito gago mga ako. Iya insyaallah. Iya tapalapad ya tita insyaallah. Iya na malomo na ti na mo din to makaligutan mo din mo to masampajata hayo ko makanja mo rampan na nyawa. Wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwan fillah sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana wa qulub jami'i man khatara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wa ilmil muqashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sipurna kotomak bicara amat yang Bapak sekalian. Iya roon na tawi ko mati dua na rampip ko dalam na korang tapi
dua narampiri na agamata tapi sidongan na cik dimi onro. Jadi iya watak kalewe rewa ilok ko tanay tema. Makanya itu kung kataw mati ni Japurat tanah katalo, yung matutoy baca minha khalaqnakum. Ipodangi makadapulok ko tanay ipanchaji. Wa fiha nu'idukum. O tanay pay mangiparewa. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Matu ipatok ko pay mapulok ko tanay. Jadi ya rotuan tanay apoleangan onrolisu si bawa matu ipatok ko mitay pulok ko. Nayakia iroki buru'e angkato istilah napaki dengan kalimat alam barzah. Itu sebenarnya adalah tirai. Jadi alena almarhumah tasakam may makadaya kumati tawe babu. Terputus hubungan nasi bawa tuwe sebenarnya tidak. Makanya itu teh kumati makadami tutup usia. Umur 6 itu letup. Tapi kitab catatan amal itu tidak tertutup. Terbuka selamanya. Hatta yaumil qiyamah. Makanya disebutkan innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu pilih napapaja. Napatatutu yaitu kitab catatan amal. Jadi ya alam kubur Bapak Ibu sekalian bukan alam akhirat. Jadi cicak lupa kulit. Itu alam kubur bukan alam akhirat. Iya alam akhirat, iya panauba narek kupuray kama lino. Selama dia nak kama lino, alam akhirat itu belum. Jadi ya komate tawe ya tuki burue on romat tajam. Aga natajang nomor sidi natajangi kejadian hari kiamat. Yang kedua natajangi amalakna puray na piga ukulino riwatun na tuo, itulah yang amal jariah. Amalak malari. Nah iya rupa-rupanya sangi amalak malari, mereka bisa berupa sedekah harta, bisa berupa ilmu yang telah kita ajarkan, atau sesuatu yang dimanfaatkan. Mereka tu agak Pak Bu, madari ya capak tapi liwat tandrena apalanna. Cuma iya kok pihak desa enarampi nadita mengalirkan air adalah pahala yang paling besar kata Nabi. Ya sangi mapasolo Bu pengadaan sumur bor atau sumber air. Nah sabak iya ko napaki tayo jenne lulungan iya apalang. Iya ron na jenne napaki mas sampaja lulungan siki apalang. Napaki mengaji napaki mas sikiri lulungan iya apalang. Iya ro pure napaki tayo jenne wa iya ron miti o kotanay ninong ibere-bere ninong yolo-kulo makya palang. No yuk kotanay kemudian dihisap oleh tumbuhan makya palang. Mabuhay rotan at tanang makya palang. Nasisam miyaki buah selamanya bisa dimanfaatkan. Iya ku pasidak ke makanan, pasidak ke minuman, wae miyare gaan re patapulong ya sona batasan na nacapu o kuwatan na kasi dito kupurenan re warang parata. Iya ku pakaian salama na pake ya tutay pakaian ngi malulungan ni apala na rekodeche na pigaw. Yan na to nakada khairul mal ar-rijalun solih. Si kanja-kanja na waramparan na reko tau madeche pake. Nasama din na mungkin na pake untuk menjak. Makanya upasan ni apa ia tiya sangi amal apa Bu? Kuncinya cuma dua. Nomor sidi ya ko angka amal tapi gau nasabahin na lete pamase salama kita tu. Yang kedua lete syafaat. Nasaba iya kay rumalanda ilan lungi di surga. Iya ko tau pandi tapat tareka tanya suruga tu nalalu nekia pamase. Sitongan na pada mo. Cuma iya ro suruga hadiah ya lengin to ya masih. Makira. Kita paham ya. Dua mi pas sabaran tenawan di taman suruga. Apa itu suruga hadiah mi Pak Bu. Dua mi pas sabaran. Nomor si di kotanya jalur pamase pasti jalur syafaat. Ya itu dua. Makanya ko surimon rin tau matu, maka dia nabi tatanya umatku ya pong, ya maka dia pong Allah Ta'ala, memang tanya umatmu Muhammad tapi atakku, maka dia akan masuk surga melalui rahmatku. Tapi angkat tau matu ko surimon rin, maka dia pong Allah Ta'ala, dia bisa ya Muhammad, maka dia nabi ta umatku pong, maka dia pong Allah Ta'ala, maka masukkan dia ke dalam surga dengan syafaat. Jadi ya sangilit yang lalat tama surga dua tu lalana,
Syafaat si bawa pamasih. Yan na to ampay to pandrite tungka melo pamulay si di jama-jama deceng. Madari na palariada lalo to kutimun na makada ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Biasa na tamay wa atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi idi mi po wakatay wa ridhaka anta matlubi pamaseta mi po malado harapkan. Nasaba din na mungkin suku ya pakasibing jamay. Sampaya yato na chinampa yato na mapuncho bacani yato na sigarugaru paringerang. Sa kadaga ro yanre sa belum masampajang ide to garo na puri paujata na patolo masampajang malampi bacani mangiliwat chay kadang begitu. Jadi tolo mi masusah milaw doang itaya manirbatu ditaja rabbana ati na pa ina baca rabbana ati na pajato dito kadang. Jadi ilaw nyo ko pong Allah Ta'ala mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nasabari naman siya dilite pamasok namu mabitsun amalae nareko naman si ipong Allah Ta'ala maraja wasile inatu ampay angka makunray salah asumadak kami na pinong na jami ngo pong Allah Ta'ala taong suruga magay atogang ngirita makana asu mineway tapi magay okiro na sila kang nalamma pamasena pong Allah Ta'ala jadi aja tacapa ya nung mabicu nasababad di jaji okito monro pamasena pong Allah Ta'ala aja to tabangga na rin po anong maraja aja kama ya pasulag apa iya tibalisi iya ko ibadah di kacaw di gagatana si jakamo o kolino de na puno nung risuyo si sabutaw makasibing ko langi pamulangi di gaga malaika mo lekalay na sabar ni pendre ko langi maduwe si sabutaw makasibing ko langi maduwe di gaga malaika mo lekalay matagod menre ko langi ketiga diangkat derajatnya sampai ke langit ketujuh. Yaitu balisi sitongan na pabu itu ilanti man itu niya sang iblis asan na itu Azazil punggawana sinin na malaikat Azazil azan na to ila na man itu niya sang iblis jadi jalalo taling niya sang anak ta Azazil iya asan na balisi itu iya katu koloki yung pandangan katu pak balu roti malos ternyata Azazil pura ni nalaga ana biasa Azazil pamulan na tapi nalaga ni Azazil maniwita jadi itu sitongan na malaikat yang hebat dalam ibadah tapi suruh suju waktu na pancaji Nabi Adam de namelo agan na magi nasabak na sombongan jadi aja tak kada pakasiyang iya tu pasui ibalisi oleh suruga oleh di pamasena pong Allah Ta'ala kesombongan iya rumalat na ijagay na sa iya marajing namustas Pak Bu. Kesombongan itu agak berat. Semakin matandai tahu Pak Bu kedudukan na semakin marajing terhindar dari kesombongan. Iya ko to mapaddi memang to mariawa memang dito to sombo pa to makan to manu memang kasi. Iya to bahaya to sugi pamulang si bataw bunga ang kay jabatan na koy bahaya laga. Mandari titila lang yan ulat to. Tapi dito gago ko pinra di. Insyaallah aja gaga aja taborrongi de gaga wadi bangga kang ko le nama pamula yasi cari pamanam itu latu yaw ku uluy ang katay na uluy makadaki katombe no ilo ko matay tay na matay to makadabelle tay inga meman ni do chiling kato tay na isi ang kato no ilayawa kale pa ang kato pusi ang kato yawana tay meman ni capa na kanuki tay manam ni de gaga nato nang kamana carepana supaya maingat ki maka dade itu gaga tau mapacito nga yolo na pong Allah Ta'ala makanya nato ampay maka da inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin napujila da pong Allah Ta'ala tau malo ni su ito ba si bawa tau napuji pacini bi alena yaro napuji dua tau napujila da pong Allah Ta'ala tau malo ni su to ba de nakada inna Allah yuhibbut taibin napuji pong Allah Ta'ala tau cicang ito ba de maka de yuhibbu at-tawwabin malaulisu Pak kami matutia sa dosa langganang kami tuh ya sa dosa langganang Pak mak gosip nasa sepuluh pura situ matu mak gosip sih Allah madosa sih sepuluh ira sa dosa langganang kami matu iya engkau tidaklah seorang beriman kata Nabi kecuali dia memiliki satu kesalahan yang sering berulang-ulang dia lakukan dan juga berulang-ulang dia tobatkan di hadapan Allah. Engkau Pak, pasti ada
Dia kata, ang kami tahu dosa na malupong. Kata, dia dosa-dosa bicu. Angka itu. Tidak mungkin, tidak ada itu. Karena memang disebutkan itu. Wayhuibul mutatahhirin. Napoji pong Allah Ta'ala tahu, tudisi mata angkep pacingi alena. Ia tu ampai pak, dua tu aga-aga ko takkalewe, istilahnya ko agama. Yang pertama istighfar. Mape paci tu. Tapi ia ro pacingi ko istighfar, dena tak desisa dosa, tatutu. Istighfar. Menutup yang nampak. Pada ko to maroki na sala, ko kartasae, malaki tipeks, nampai tipeks. Dena tak de hurupu kamoy, laitong ko mi. Pada ko lai cei, tipeks namanya. Tapi angka tu pasusu, kaya pasusu, al-afu. Makanya kau ramalangin nanti baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang kedua kau tomas sembahyang. Rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi itu sempajangnya pala dosa. Ina tu dah kada nabi te ko melo lo mas sempajang umak ko nali pong Allah Ta'ala dosana napatanan ko salingkana si bakulun na. Iya ko rokoi si bawa ko sujui tak denna ia tu dosa pada tak denna na dongnya polir takin aja. Ita tu ampai dua mitu gerak alala sampaja pakai kalimat subhana. Ia mi kotor rokok si bato suju. Mape pacing ia tu. Ida tu ampai mata anak tu pape nak dingin ko minita mo ko tama ni bato sampajani mata anak tu pape nak dingin. Ida tu pura nama beresal lawe maringas sa di samanang kalaga. Resese na tau pasampajani mangge. Ia ni ko mapatu-patuy. Mata anak ni ko pura. Saya ganti dulu. Ganti dulu yang bagus. Satu. Ayo. Jadi makiro Pak Buat. Jadi itu sampajangnya palega tapi makadai nabita penting. Makadai nabita. Angka dosa di nalega sampajang perlu. Angka tu dosa di nalega. Makadai nabita napasipulong pong Allah Ta'ala. Laupi mak juma umakku napa nalega. Yan tu ampai sampajang juma palega dosa nasi minggu. Iya makun rai dia na nalolongan ya Pak dia nalomak juma. Padahal dia tu gak gematen ni makun rai lomak juma alina tu dia na melam. Ia tu sampai juma wajib bagi laki-laki. Tapi itu makun rai ko mak juma pasal sampai jalan rumah tu. Dia mina wajib lomak juma. Tapi aku mas sempaja nih mancaji wajib sempajana. Terpaham ya? Si salah tu hukumnya berangkat menunaikan sholat Jumat bagi laki-laki itu wajib dengan sholatnya. Tapi makun raya tidak wajib. Tapi ya naloma Jumat makun raya nalolongan ya ro barakatnya Jumat. Dan tidak usah mengulang sholatnya dengan sholat duhur, tidak usah. Itu sudah sah sholat Jumatnya. Tapi makurang, mega mau ke kampung yang tahu-tahu iya. Kurang padahal angka mo masigi urunto ko sidrap may kaya jamaah nung kanun lemilong ka 40 makunray tapi di lantai 2. Iya. Jadi itu situ kan apa susudose dari wudu ke wudu, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, dari umrah ke umrah, dari haji ke haji. Pasusudose itu. Iya. Jadi ko palagano sa nasabakan iya di ko tomelo salama pa buka dua mi ko gamay to pertama usahakan ni namatana ide cita niya jata ya moro na mo si sala cidi ni ko si ratu ijata na si ratu si ide cita salama ni makiro jadi na tu ampai pakuraga ko gamay dua tomi ya ko de na susudosa matamba pahala makiro itu sampajangnya kan nasusu dosa natambai pahala ya kau mengaji ditambai pahala masih kiri ditambai pahala istighfar ki itu tuh dosa jadi yang itu bawang nah tapi angka tahu nasan nabita tahu rogi tahu makka malak madecing napa na pauja pada narupa tahu pada ya tu tahu bawai kompe nalisariwe kanto nalisariwe tapi nasabbo iya ko na mapaujasi pada narupa tau tasabo si jadi nabicang ya kompe makomoro matu naracapu isana iya na tu tau makada nabita sila da sapa ya malak na kusurimunri tapi dia gagana runtu
Iya na may makoko mamula masalah. Nasaba iya dosa makoko iya na ko na happy wala ipaw mananungan. Iya biasa te kumagosip iya ni neway si bawo mangkalinga iya makoko de namo keluar na gano dito ni sa te magosip iya no. Tapi dito ka topin ramakoro di. May gatuman rasa gitu Iya. Sisa bumotaw manontong. Yan itu ampai jangan melakukan maksiat dengan menggunakan HP. Nah karena itu hadis na nabikta, maka ada orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyembunyikan maksiatnya, tapi justru dia yang menampakkan. Yan na masuk nabikta tidak akan pernah diampuni dosanya. Betungan nasubuan no po ang Allah Ta'ala jamu, magi ng katulimo pitang. Yan naman kukuhay. Itu penting saya wasiatkan dulu. Kemudian, makadakaon na iya kumati tawe umuro nang itu letuk na kia amala na di panatatutu tu. Nasaba dia tu napaja malolongang matero sinin na amala pura na napigaw makumana tu. Nang katutulitame tu masigi pura na sumba non rita masampajan. Inati ang pa makada. Aja na di tamamu ci di masigi. Iya kumega di tatatala iya rosumbagatta. Aja na nakada makiwasi di masigi kecuali ko tu kampung di Betoga masigi. Iya kung makada 500 meter kamu masigi aja na tabang masigi. Tabantu bawan niya ro masigi sa paki masigi. Apa iya ko 10 masigi tabantu ko 500 juta dita. Kasi 100 juta si di masigi. Masa dia tu 5 masigi siya kay kan atau masampajan. Nulle ka pada kok bagong masigi cidi. Pada kan na jamaah na tidak mungkin. Tasapa ba ni karake ka masigi maroa. Mega jamaana napaya ro tabantu talyang yambala uko tidi ki waja ilampun na manasa namaga tiga na pahalana mi ko meribila to mabire jamaah ya ko bagong masigi na pukate mi sipu doja tama bekoni si pak dua mite nama yoro baye pada mi ko to makaroba maka mali sapi ta 500 juta tau rugi ya tu Alia tu sapinya tak 25 juta sapi balihe. Nama kana raja tu 25 juta tapi pagan na 10. Nih, daripada 500 juta melengi cidi. Nagana bila ko to makaroba. Bulu-bulun na. Kaya kami ka bulu-bulun na ko 10 sapi na niya ko cidi. Nama gade. Jadi iya tiasangnya makamala to macatopa. Macatopi. Yan na to ya guru tu yasangnya makamala ay madodoto ti golongannya. Pada rumah kada meki mega palata peko carana isapa makada kega amala cicang ni ijama na di nalipa pahalana makada mega toni ang kosok na pada mega kosok na misalnya kulangnya ang kapasantre pa kapala korang ni bagong na meto kilo umrah kega ipala yolo iya ro pasantre niya tabangong aja na tala umrah kupupura ni poli umrah cicang aja na tajo kamondrina ay na pura ni pole cicang pangkat tu deto ne mana na to pandrita itu makada sunnah angka makada wajib itu umrah dia nakada dena yang mana na tu makada sunnah angka to pandrita makada wajib tapi hanya sekali ya ko pole ni cicang aja na talo lisu nang kada pesantren pakai pelak korangan kana maka pelak dia na mampu ya na rota bantu masak mana na patapulo tu tau isuruh jallo ita masuru ga masak mana dia na jallo ki na ini bantu na makiro nama gare, nanya ko idi lo umrah dan dia diterima umrah tamagan. Bangkaron itu, loki umrah cica ko sisa bumi apalan, dia naga tambahan nama mati gitu. Lihat itu sisa bumi tak tercatat, dia namun kita tambah. Tapi ya kota paki mak bangun pesantren, tapatano ko masigi, tabante na nama kapala maga pabu. Salama tu ya tu nana ko manci guru pangaji binale na pakapala asya nana masabu anak na pakapala, dia na paja tamas torang pahalata. Mati ni kanya ko kiburu tasilang ina rasa nabita angka umma kumatu tasilang mite amala na nasabali ng kanajamay nanya kia de na paja to litamo pahalana uli kendroy nasabali na pamulay si de deceng nasabali na lebang itu deceng iya kumiki salama na magampaje pa de na megang kusona lauki umrah macam ninyo ko matawa pa ni nasa ngalina na pamasyara langsung nasa kita putar-putar, putar-putar. Masambaja ka sa dito. Sulat-sulat dito masya sa dito ko matawa pa ito. Ini. Coba dari nama-nama ini. Amala ka talalungan tamaga.
Kama pa meron ya, magampa pa, kali-kali na ya, kung ibadah may pigaw, capa na irita. Amala kay sapa, atau kita mencari yang lainnya. Ya kung amala mo ta sapa, sapa imigay pahalana. Na makiro, pada mo ko gato mak bagi-bagi, makadawaga na bagi ate kuro kadai bakuro plastik na bagi ate kuro yo po koronasang motor lagi lokiro dega monrlo ko to lagi plastik capu ke to motor ila parewa lo ko plastik ko tau maca makumati itu dalam ibadah. May gato ibadah Pak Makoro, tama ki bersigi nakbataw aja dia tak sampai sunnah. Namo maniro sampajang jama-jama makakanja ijama aja dia tak sampajang bali bang. Nasabaya ko masampaja sunnah ki de pagajanci na yalengi syafaat. Tapi makade na bita ni gini gitaw mangkalingay bange na bali bitu bange na panabaca pak dongan na bange iya malengi syafaat kumatu usulimonri. Nabita makada jadi aja jota sampai jasuna namo mani makanja namo macanani mangaji na batawe tutu ko rata padahal bacaan yang paling baik dalam membaca Al-Qur'an tapi ya ko bangi tawe tutu ko rani jolo tabali bi bangi napaki mangaji ko meki pataryo ngaji ngata magai angka yasan cerdas dalam beribadah ni angka tu tahu Pak biasa-biasa mi paha biasa-biasa mi tadi jangan kanirita masumbang jangan kanirita yanu masumbang. Oh, tapi makai ga pala na sumangan na, magay, nasaba, nasubuy amalak na. Paangka to tahu, Deni palete Pak. Saya dapatkan dalam hadis itu. Dena lete ko siratal mustaqim. Nabita itu maka engkau makku tidak akan sampai ke masyar. Napai malala lo pada masyar ni jemput kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Jadi dena beli itu to pada tapat tareka maka dia to mi tu mulete ko melo ko lete ko cia ko lete kalalan na. Di mo anterior ko pada masyar na pasama napay malala lo pada masyar ni jampu. Kega maka dia nabita ya kung ka umak ko masidak kada de disang ini gataw na sidakkay. Taw isidakkay de to disang maka ni ga sidakkay. Iya na to taw matu de panalato pada masyar ni jampu. Dibawa ke ila rafiqil ala. Biasa mungkin masuk bak de tisang ini gataw ta sumbak. Semua iya. Tasapa ya lo. Maka mo tu gampang sapa ka pesantren ko ka pa masawi. Sabat na masawi. Iya, ada pondok pesantren. Kali indrisang anak ko dala guru na mirisang. Kali pung iban ni guru na ang kagana ayati mo ko tumaka pala. Ang kagana pakirmis yung ko tumasikola ko makadi angka. Siya ka pakamajana si ulang. Siko tabe aja na tapodang asan na jato na tapasirun to ka taw na ya pa wajarang ipagkamajana si ulang. Itu nana aku tuh. Aja tapodangi makali awajarang. Aja tapodangi setak transfer ka bawan. Ya nariasa tau mas sumbang de disang ini ga tau na sumbang, tau isumbangi de tulis sang makali ga sumbang. Salasay mati itu nana masikola si runtuk ko palawang ngide nang kadisang makali dia sa bantu ka batu ko masikola. Idi de to niris sa makali dia sa bantu ya nana. Yo poko ipampe ng ilansung nana na to si runtuk makali di mo ita de cikidetanya iya. Nah itu. Muba dito. Muba. Ni tenana berhasil iya mau tu biasa mani ro iya na tu nasabari na untuk pamubay tu tapi ako de dirisang de gaga pulo ina ronasa na dito taw masidak kay dirisang ini ka taw nasidak kay taw isidak kay dito disang de na lokko para masar sipul nga tu nasa labita napay melo lokko ro na yoli emi ko na pasipulo nga na yatingin na panaling ampalo napay suting ibalender mo pa yato ya ko de tulle pakiro makade de ga ya de ya ule mulai ya ro ya ko de tulle mulai ang kamo palalan na ang kato pasidak kana sa nabita po nga lata mo kuroy ale na parewa isa de na bilang na parewa kag kega rahasya ya kung kataw milaw sumbangan talibani ko chingon ro dita talibani ko chipat tidu ita kada tade ka go chinaloni tala ka ko tulalang ale na siya benala maraji memang tapi iya ni rolala de na antri tahu ya Pak de na antri ko ya ro apa iya kiya tu megay na jama tay antri ki iya yung katulala de na antri tahu betungan na yale meto jalur khusus nasaba sisa mo tahu dale kong kachidi amakiro ya jide na meta matajam pada rumah kena bita ya dahulu na jannata salam ego tama suruga salama de mo antari pada kalau ko pasana de na sopasa namo me ko lari iya itu na pagurungan na bita wala ide cito mapeja lokori ko nang kataw masike basa ko iya topi di bali bola ko masike makalan to siya kaperangan
Sisilimuto aja lagi ulo. Iya marana caunasan. Hindi. Yang kedua, oto ko makasiwa di batu mamana-mana tinro na tahu itu sampai jatah aja. Namun nun rakam. Maraji itu jangan raja bangero. Kemudian yang ketiga wajarang indra na tahu makin aja umpodang bali bulata macicil motor di palepa. Maraji itu ya, Rob. Jadi memang agama itu kan ada jalur khususnya. Iya. Ya pe kode tulay maka dia ulay mulai ya tu pas saja itu ibadah Pak Bu. Dia itu gaga tau mulai pas suku manang. Makanja sampai dia sunnah na makanja ti baca Quran na makanja ti makanja betungan na makanja ngajiangan na makanja ti puasa na makanja ti pasidakan makanja ti tinalaw pada na rupa tau. Dia itu gaga pas suku siseng. Angka tau ya ko isuri masumba maka sija. Tapi ko isuri sampai dia sunnah maka kundu. Nasa iya tu lagi sampai dia perlu disipan rasa-rasa. Iya. Angka tahu ko isuri mapuasa magala. Pokoknya puasa saning kami saya mulbit na jaba manang. Nasa iya na mo di mapuasa sa suli to manyamatyasa di ko mapuasa. Tapi di nang katuliya to terus kido na to lipaw jay balibolana. Pada papuasa iya. Jadi dito to gaga tahu suku sisang. Iya na to nabita nilaw ko po ngalatala aling nga siya gay egan na rupa-rupan na ibadah. Na baran na mato na jamong mak ko na di salama. Makito. Jadi itu ampai sinin na ibadah itu kamana suruh ke capan sampai sunat duha. Enggak tu na po nabita istiqamah duha itu 4 rakaat. 6 rakaat ko hadis qudsi. Ya kon na rakaat na po Allah Taala na jamingi maka daw babu duha tama mati itu. Pak duha iya. Jadi makom itu pasidak ka mako to angka to ipatama suruh ga dedi pada sa ipatama pasidak ka iya. Angka to sampai sunat o ko salat sunat awabid. Iya tahu ini magalay mak berejama angka to. Jadi aja mo ta malada mano pa yan ang kanata kapuici dia na tutapan nandunga. Betul kan aja mo ta paturan nu sisa. Makanya ni ko megay-gay. Maka na baran na yo na sa salama. Kan makiro. Iya Pak, tapi dia tu ga tahu suku sisa. Dia gagay kakama ta taruntu maka we anu dia nang kanuruntu masuk ma cocok ni dia nang kana sidakka. Tapi ako sikiri sampai jatah haju dia nang kanalpa. Iya. Jadi pada lihat tu non ruye tahu untuk ya lemeti kecenderungan kasih dia tahu untuk memiliki satu ibadah khusus. Ya nanti nak ada angka ahli tahajud, angka ahli zikir, ada namanya ahlul Quran, angka. Yang penting kata kapuici di. Maka dia ada magala masumbang yang baca Quran itu datakan rusuk akan jileto ni ha. Udah gagat isa tasumbangan. Tilau doang atonya pada terupa tahu. Tapi cini bau-bau aja lalu tak paseke. Apa iya tu tahu masike de sisa gase karena. Pak namo to sike cacaton. Iya. Teka. Iya nama sike tayo Pak mapunco sunga. Napa ni malampe rampe-rampe jana tahu Pura di lemak tahu Pak naloki buru teh masyarakat buru nai teh baca sana rasa kan di pa biasa tahu padahal buru di buku-buku nai. Aja lalu ta masike. Yana tu nakada nabita salah satu yang bisa menutup murka Allah adalah kedermawanan. Abas sakit Komelo ki na masih ko Allah Taala. Aja ta masih. Dito itu nak kala ya lepi gaga tay niya sa tay mabasa de. Namu mabasa mi meway ada tawi mi cawa-cawa beru ilaw dong. Iya siya sa to mabasa. Namu poto tali nga gaga tay ko tulis sula mi matata dito namanya mo papinadi na tawo. Pak angka tawo ya pak ko mo dito tawo pak ya ko chicha mo pilaw gagana. Maka mo patuye tala mo ya ko ganan ya kedua bakrani. Kasiro. Kung ganda niya katalo, makala di obe. Ya kung pagkapanilaw, gana makala di, iya sih. Jadi itu, mangingi matuto tahu Tapi abas sakit, iya tu tahu mabasay pa legaga. Laipojo ko po nga latala, macawe pole suruga, mapole po, mabela pole ranalaka, laipojo ko pada narupa tahu. Iya tu tahu mabasay. Napanya tu tahu mabasay pa, di na mega hisap, di na marajing hisap na. Iya. Tahu ngalapa, yatim na. Iya. Dia naman rin hisap na to. Kaya usahakan yan to naman ko taong malomo insyaAllah. Yati asang yung pasida ka dito nakadadwi pa. O makadisada kaya ni ko makada-impact, warang para pa to. Yaji na mo to logi masigi etaw pasida ka na to watakale. Ni cawa-cawa mi lo ko padata rupa tao. Mi cawa-cawa marano. Yan na to yasang pasida ka. Tabas sumukapi ahi kalaka sadaka na sa nabita.
ilaw doang ang padataro kataw pasidaka. Makanya pasangi aja lalo talong payar kumeki matinro papasan na lamita ilaw doang ang isinin na salangarone salamakunray ito matapa rone ito matapa makunray ito nanya sinin na matemi. Disunahkan itu. Kotoliuna dibaca nih. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tabaca mo yaro kumeki matinro. Ha? Ano kita baca? Fatihah. Tabaca mo di? Fatihah kepa. Kulu Allahu akatallu, kulong birabil falak, kulong birabil nas. Kemudian ayat kursi. Ya kupurayero ya barungang ilo ko pala limay, napayas sa pungo ko at akalewi, yan ang nasa nabi taman di ayat. Supaya kung kaano di makasola, di natamo ko at akalewi. Dini yan dicuy, ya barungang mi. Ya napayas sa pungo ko at akalewi. Padamuy ko to milaw do, tunay tutu Fatiha, makadaki di barakatil Fatiha, ya romato, taisoy, ya kupura ni tabaca Fatiha, taisoy, tama, tilawi naman siya, di pa, burok kilalaw at akaleta. Ayan niya sapwa bawang. Dihisap itu masuk. Barakah. Yun na to ampay ko do atolak bala. Dini pangulok ka level 5. Ipak boko. Ya kuy baca niya. Allahumma dafa'an al-bala. Ipangulo yun ni 5. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul Allahumma dafa'an al-bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar. Napay ba? Rabbana atina. Ibali nila ko level. Magay, magkalilin pang ulute mantasabi, aja mo bawa lokki, ali mo balay. Ito ampay ko pure kuno, tawe din niya sa puang aliw ko, pala 5 ko rupay. Pa mo, bega tau tu pa, na mo bala, nanti manatulok ko alina. Itu sebenarnya disunahkan itu. Iko tumilaw dong, doa tolak bala, iya imar dioloy na isang. Mega mo pa, kamu pa, 2 mo talu masigi uruntuk, aka 2 milaw dong, yolo, doa umum, doa keselamatan. Doa aga sana, doa selamat. Pura ya romatu, baca sikirina. Ia tu cepat na suratul Baqarah. Napa si milaw dong? Tolak bala na yan. Makukuha imang na mo milaw dong. Kapatat dito ni sesa. Na nilaw dong, alida to kami nilaw dong. Padahal, ia tu naranot tau matewe ko tau tuwe pak dong. Ito naranot ko ini pak dong tu. Makanya bija-bija na alina almarhumah ubasa ni. Taki buarang iwak ka pa tamatata. Manyamamoto abo. Dito titamanyo ko rumah kadokotasi di kampo tonri makadaga na butuh ka tawo ko. Ano dito makanya to yaki buawak ka pa. Ito sujadang imang. Apa dito gaga masigi di gayman na. Napanitata to diyan kay man ako masampajang. Iupo ko jama madari mo tading. Yan ang kasujadang imang. Itaro ko tonrong imang itata. Ya kumakadori gambala de gagalapisan bawa na sa mihrab na imangi talian yambala itu malaba-laba cek dari pondria wena panatari sujada ya sena mana sama lolongan mata ro apa tata tulinon rimangi itu iya kotanya ya ro makorona maka ada sumur bor atau listrik pak itu napake tayo mengaji napake tayo masampaja iya tu manaray imon ripi itu pala imon ripi nanti sampai badari upo kumakade ko kasumbangan din naman sa bagong nga ba ni manara. Kung kapaboto masumbang nga bagong ni pala. Ayan ang patami masigi. Jadi ko kapaboto masumbang nga batungan na isaliwan na yung patamay. Panatengi ang kataw panrita tatai na palaba mo itari masumbangan na pabotoan. Apa nasa yan din mo tarima ito napake boto na panipili may kadosa mo. Pak gara-garay ko na bato ka na gara-garay ko, walay di na nabotoran nang ka ng palabay, tapi ako ulama matika, ito na tarima. Ako mo isa ni masala, mo tarima mo, takulay pa si tate. Kami makade ko mo tarima, ako yung patano, kulala masigi, bagong batay, septite, nga ko na rumupake. Bagong WC ko na rumupake. Ayan yung patame lalang. Ang kapake yaro. Jadi, madupa-dupa to, pandapak na to pandritay. Tapi ako meki matika, ayo tatarima sa mga lansong barko din nataki buah atau cilengang suro ni kada komiki masuk bapak tambah ko cilengang aman ni panite ya tu pai kita nai mato kada pulike gayo kada di bisa ko cilengang wala selesai dia tu dan mega pakutanan yo pokonis sangi maka da paboto itu balega le pasti pape ngopi mate tu itu jadi waktu itu Pak jadi ulama kita itu kan berbagai macam pendapat dalam ahli fikih itu jadi tapi upasangi
Upasangi, maka daka na usahakan ng ka amal jadi atas salah. Aja na bija-bija mani, jadi tuwa mo pamakukuha. Aja na malada taranong. Kapan na tomatay rio lumaka na. Iya ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali. Tauleng mo ranong nga buta rapa ko. Sa mga pagkapat, nga biasa ro di. Aga mana na ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Betungan na ko bija-bija mo ranong nga buta chiwali ko. Nasa iya bija mo, yang penting makibwa ideceng, ang kamo deceng mo lolongan. Masampajan niya na mo, ang kamo mo lolongan, syafaat pahala, yan na riasa buta chiwali. Tapi iya ko nasumbangan ito motor na, malulungan ito. Tapi iya ko din nasumbang ito motor na, alena mi masumbang untuk alena, tatang ka nalulungan ito motor syafaat pahala asan na. Yan na ito nakakala ito motor nilo. Pwede mega bija-bija, pwede maupa, nasa magay, mega transfer pahala. Yan na ito yan, pwede usapaka ito, doktor, makada dua na cukup, ayaja. Pega yung ko bilaw bijaji. Aga na po dua miyaki ko na cidigimping. Aga may taranong. Iya, betul kan na, pega iwi. Ang kami tulalan na nasa tau pandrita, makada yan na de mo hake kaiwi, de tu mapunay wiwi jamu pa. Taraganay mo pi. Yan na to ampay nang kaanana jaji, ang kaanana jaji, na mo de na ganna si Minggu jajin na namate, aki kaiwi. Itu masanda pa yang masih masyhur. Doon nga sobyajin na namate akikayli. Ang kalalo makada yang penting pura itu akikayli. Artinya pernah hidup dalam kandungan. 50 mi atau 6 bulan na natako alawang berarti pura itu anak akikayli. Alengi asam. Ia kode pa naman say dalam piki. Ia kode naman sa makada arwane ka makundray makalarikan ka laki-laki. Jadi kung kajanin de pa nak bantu tahu. Dia pendiri sama kada arwane gaje betungan nama bantu di tapi ini sekadar arwane atau makundrai maka kasih nama laki-laki. Itu dibawa ke nama laki-laki supaya mapunai matu ko suri mondri. Iya loh. Jadi usahakan nih taling yasam. Kemudian kalau dia pernah hidup maka akikah dia. Iya kalau dia pernah pura ki akikah dia angka hadir ko hakika lalo ki. Pak mega tahu tuh icera lutumi. Isa-isa ng charalo to, mano mi gerera ni. Bato-bato tatuloy kasi mega din na mampu. At tumanyingkiri. Makadano to charalo to. Deralo dyan na gere, mano lali na minate ba. Betungan na luto mo, pipachera na. Na ito ko pahakeka, bembe atau domba. Ay, saping, napalamay man ta saping. Wanding. Pitu bembe, angka na ko si saping. Kung makadaya, besa, kay saping ipake, asan niya to?